جلال اکرامی دختری آتش فصل اول دلارام کنیز. وقتی که این قصه آغاز می شد سنه میلادی 1900 ابتدای عصر بیستم بود. آفتاب سوزان ماه سنبوله تمام روز به بالای بام‌های پست و بلند و فضای کوچه و پس‌کوچه‌های بسیاری شهر که از دال و درخت آری بودند، به بالای گنبدهای مسجد و مدرسه‌های بسیاری، به بالای طاق و رواق‌ها و مناره‌ها، به بالای پشته‌ها و گورخانه‌ها نور حرارت خود را پاشیده خسته حالانه با رنگ سرخ به سوی غرب میل میکرد. این شهر قدیمه و مشهور شرق زمین که صدها هزار بار آفتاب را پیشواز گرفته و گذرانده است، روزهای نیک و بدی بسیاری را از سر گذرانده، گاه مثل گلشن شکفته به عالم بوی خوش و صفا بخشیده، در مدح پرخاصیت خود مردان نامی را پروریده و عالمیان علم و ادب آموخته، گاه به باد خزان بدبختی دچار گشته، به تیرگی فرو نشسته، پامال گشته، زار و نزار نگریسته، ولی با وجود این همه نمرده زنده مانده به همین حالت امروزش رسیده است. حالا از شعاع سرخرنگ غروبی آفتاب مزین بود. در فضای خاموشی آن فقط آواز مؤذن‌ها که اذان نماز عصر را می‌گفتند پرواز می‌کرد. در آن زمان این شهر را بخارای شریف می‌نامیدند. اینک در جنوب غربی بخارا در سمت دروازه قراقل چندین گذر و محله هستند که اکثریت اهالی آن محله ها مردم کاسب و مهنتکش می باشند. چنانچه گذر شاه ملک، گذر بابا نیاز، گذر قاضی، گذر چرمگران، گذر چقر و گذر عبدالله خوجه، اساساً باششگاه بافندگان، بندان، کودونگران و دیگر هنر پیشگان بود. قهرمان حکایه ما نیز در همین سمت در گذر عبدالله خوجه زندگی میکرد. گذر عبدالله خوجه در خود نزد دروازه قراقل از تحت دیوار قلعه بخارا سر می شود. همین که از دروازه قراقل به درون شهر می درآمدید، راسته بالا پوشیده بود که در آن از دو طرف دکانهای بقالی، قصابی، عطاری و غیره قطار شده بودند و نیز در دست چپ پسکوچه بود که موازاتاً به قلعه بخارا کشال میافت. در این پسکوچه حوله های کلان کرشستی بایها و عملداران نبوده، با اساساً حولیچه های بیوه و بیچاره ها، هنرپیشگان و کاسبان جا گرفته بود. در آن بیگاهی که ما گفتیم پس از نماز عصر از طرف راسته تگ دروازه به این پسکوچه کمپیر در دست عصا با قد خمیده و پیکر لرزان آهسته آهسته قدم گذاشته وارد شد. مویهای سفید او را سربند از شال کهنه سیاه پنهان میکرد. فرنگی رنگ پریده و صدیمق او که از سرش پرتافته شده بود فقط رسمیت را نگاه میداشت. دیگر روی کلان و پژمرده او، منه خمگشته، چشمان کم نور و ابروان سفید آویزان شده او را پنهان نمیکرد. کمپیر چشم بند نداشت و از این حال در آن وقت گویا غیر طبیعی خجالت ایبای دستمای را دیده نمیشد و عجایبش در آن بود که در کوچه بودگان و گذرندگان نیز به این هیچ اهمیت نمیدادند. کرته چیت تیره رنگی دراز تا به بجلوک پایش میرسید. کفش کمپاشنش دریدگی و شلق بود. از سیمایش نموده می استاد که کمپیر با وجود سن زیاد داشتنش توانا و مقتدر بوده، فقط همین حالا به کسلی دچار شده است، مگر که می لرزد و زود نفس می گیرد. باشندگان پسکوچه خواه پیر و خواه جوان با حرمت به سوی کمپیر نگاه می کردند و دست پیش گرفته به او سلام می دادند. یک دو جوان که شوخی کرده می آمدند کمپیر را دیده از حال او آگاه گشته زود خاموش ماندند و دویده آمدند که از بغلش گیرند و به گشتنش مدد رسانند. لیکن کمپیر باز ایستاد و قامت راست کرد و سری جوانها را نوازشگرانه سیله کرده تبسم نمود. الهو سرتان درد را نبیند، خوشبخت شوید، گفت و به راهش دوام داد.
як 30 қадам монда буд ки машкоби пире аз рӯй ба рӯи омада баромад ва пас аз салом пурсид ки ҳа ба шумо чӣ шуд Дилором хола, рангатон канда мондааст? ҳеҷ воқеа не, тани гарм бедард намешавад, гуфт кампир. истода ва пас аз нафасе ба рӯи машкоб бо диққат нигоҳ кард ва дасти худро ба китфи ӯ гузошта истода илова намуд. Аҳмадҷон, агар вақтат шавад, дертар як хабар гир. Бекасӣ насиби кас нашавад додаракам. Машкоб бо аломати зо сар ҷун монду, гап назад ва ба рад кардани кампир аҳамият надода аз бағали вай гирифту то ба назди дарвозаи пасте ки даромадгоҳи ҳавличие буд бурда монд ва баъд шақшақии дарвозаро куфта овоз баровад. Фирӯзаҷон, дарвозаро кушо. аз дарун касе давида баромада дарвозаро кушод. вай духтарчае буд тақрибан 12 сола ки дар тан куртаи чити гуланор, дар сар каллапӯши пилтакаши сатини сиёҳ, дар по кафши нимдоши духтаракона дошт. кампирро дар он ҳолат дида якбора тӯтаҷон гуфту дар ҷояш шах шуда монд. кампир ки дар панҷаи дард азоб мекашид ба зуд табассуме карда сар ҷунбонид ва худро аз дасти машкоб ҷудо карда ба даруни дарвоза қадам монд. ман андак нотоб шудам. варекам, натарс, ҳеҷ воқеа не, биё ба хона равем. кампир ва духтар аз рӯи ҳавлии танг гузашта ба хонаи бедаҳлизе дохил шуданд. машкоб дарвозаро пӯшонду рост ба сӯи ҳавлии оқсақоли гузар рафт. ҳавлии Нусрат оқсақол дар дамгаҳи кӯчи калон буда, дар ду тарафи дарвозааш ду суфаи хиштин дошт ки ҳоло дар рӯи яке аз он суфаҳо худи оқсақоли гузар, марди фарбе, кӯса, хандонрӯй, чармштаг бо писарбачаи 5-6 сола бозӣ карда менишаст. Дилором кампирро дидед? пурсид машкоб ба вай наздик шуда. нотоб шуда мондааст. навакак аз ҳаминҷо гузаштагӣ бар ин шуд, гуфт оқсақол писарчаро қитиқ карда истода. дуруст буд ку? аҳволаш бад бар ин, ба таб месӯзад. ба ҳар ҳол одами пухта мондагидия? ба таб месӯзад? пурсид оқсақол писарчаро ором гузошта. аҷаб, Дилором кампир дар ин суолу моҳҳо дарди сар нашуда буд. хайр одамидия навбаташ расидагист. агар мурда монад тӯяш ба фикрам қариб таги 100 бар рафтагист. одами ғанимат ва даркорӣ буд, гуфт машкоб маълулона. баъд набераш аст, мушкил мешавад. аз дасти бандааш чӣ мебиёд? тақдиру насиба, гуфт оқсақол ба машкоб ҳамоҳанг шуда. ба ҳар ҳол хабар мегирифтед нақл мешуд оқсақол бобо, гуфт машкоб ва ба роҳаш давом кард. оқсақол дигар ба бозию шӯхиҳои писарча аҳамият надода ба андеша фурӯ рафта буд. ҳар ки ба фикри хеш аст, кӯса ба фикри риш аст мегӯянд, аммо ин оқсақоли кӯса ҳоло ба фикри риши худ ҳам набуд. ҳоло фикру хаёли ӯро Дилором кампир ва наберии ӯ ба худ кашида буданд. Дилором канис дигар кас надорад, аз хаёл мегузаранд вай. агар имшаб мурда монад, Фирӯза тамом бекасу кӯй шуда мемонад. агар ғалиҷон бойбача фаҳмида монад, толиб шавад ва даъво кунад, духтаракро мумкин аст гирад. лекин чӣ даъво ҳам мекунад? охир дар вақташ падари Фирӯзаро бои калонӣ озод карда буданд. пас духтари вай ҳам озод аст. ҳеҷ кас ба Фирӯза даъво карда наметавонад. аз рӯи шариат ва адолат фақат оқсақоли гузар васӣ шуда метавонад. буз дар ғами ҷон, қасоб дар ғами чарбу, мегӯянд рост аст. ҳанӯз кампир намурдааст, Фирӯза ҳам бекас намондааст, аммо оқсақол аз ҳоло дар пеи фурӯхтани вай, ба даст даровардани маблағ аст. дар бораи он ки ба сари болини кампири бенаво ва бекас рафтан, аз ҳоли ӯ хабар гирифтан лозим аст, оқсақол хаёле ҳам надорад. шояд он бадбахтон ба ёрӣ муҳтоҷанд, шояд ба хӯрдани нон ва нӯшидан обашон нест, аммо оқсақолро ба ин коре нест. дар ин маврид худо ҳаст. бигзор ғами бенавоёнро худо хӯрад. аз дасти бандагонаш чӣ кор ҳам меояд? дар хонаи панҷболор ки ду дар дошту тираза надошт, Дилором кампир ва наберааш истиқомат мекарданд. дар он ҳавлӣ ба ғайр аз хонаи мазкур боз як хоначие буд ки гӯё барои ошхона, ҳезумхона ва амбор сохта шуда буд. аммо аз моҳрии он ошхона ҳафтаи як бор дуд мебаровад ё не? дар он амбор на халтаи орд буду, на халтаи биринҷ, фақат баъзе майда чӯйдаҳо ба мисли яхдони кӯҳнаи даридагӣ, як кӯза ва як хуми сафолин, як декча, як самовор ва як офтобии чӯянӣ буду бас. дар хона ҳам палоси қазоӣ набуд. як ду шолпора,
дар пеши дари боло як ду кӯрпа ва кӯрпачаҳои ямоқӣ бистари хоби кампир буд, лекин бо вуҷуди он хона ба назар озода, равшан ва босафо менамуд. Кӯрпаю кӯрпачаҳо кӯҳна бошанд ҳам шуста шудагӣ ва тоза, хона руфта шудагӣ ва озода буд. ҳоло кампир бо чашмони пӯшида барои ҷойгоҳ дароз кашида буд ва сахт нафас мегирифт. фирӯза дар назди болини вай нишаста бо кафи нармаш дар пешонии бибиашро медошт. вай духтареке буд гандумгун, бо чашму абрӯи сиёҳ ва лабу таҳони мисли ғунча зебо ва рухҳои мисли себи сурх тар ва тоза, бо сари дили баланд ва дасту пои чаққон ва серҳаракат. ҳар кас ки чеҳраи зебои ӯро медид беихтиёр чашмашро аз вай канда натавониста мемонд. таърифи ҳусни ӯро шунидагон ҳайрон мемуданд. агар парӣ бошад ҳамин қадар ҳусн медошт, аз ин зиёд ҳусн нест, мегуфтанд кампирҳои гирду пеш. инак ҳоло фирӯза ки дар чашмонаш ашк чарх мезад, хомӯшона барои кампир нигариста ба фикру хаёл ғӯтавар шуд. ҳар кас ин ҳолати ӯро медид тааҷҷуб мекард, зеро ки ин қатъият ба сину соли вай муносиб набуд. ҳоло айни шӯхию бозӣ ва эркагии вай буд. аммо муҳит ва шароит чунон карданд ки баъд шудани аҳволи кампир ягона кас ва муттакои ӯ водор кардааст ки фирӯза ба фикру хаёл равад. вай чашм кушода дар дунё ҳамин кампирро дидааст. чӣ будани меҳру муҳаббати модарӣ ва лутфу навозиши падарро дарк накарда, ҳамаро аз ғамхорӣ ва лутфу эҳсони кампир дидааст. фирӯза падару модарашро надидааст. онҳо дар синни кӯдакию қазо карда, ягона фарзанди дилбанди худро ба ҳамин кампир монданд. ҳамин дилоромканиз ба пирӣ ва солғурдагии худ нигоҳ накарда, ҳанӯз ҳам меҳнат мекунад ва ҳарчи бозёфти худро бо наберааш меорад. фирӯзаро хор шудан намемонад, ба дари мардум намегузорад, чун гавҳараки чашмаш муҳофиза менамояд. фирӯза аз вай таълим гирифта чокдӯзӣ, кашидадӯзӣ, хонадорӣ, хӯрокпазӣ омӯхт. шабҳои дароз аз вай нақлу афсонаҳо ва саргузаштҳои аҷоибу ғароибро шунид. чӣ будани зиндагиро донист, ба меҳнати ҳалол ва ростӣ одат кард. дуруғу фиребу шайтанатро надонист. ин зани ба меҳнат савзида ва ба меҳнат устухонаш сахт шуда ягон боре ҳам дардисар нашуда буд. дасташ аз кор канда набуд ва оҳ намегуфт. ҳамеша дар ҳаракат, ҳамеша дар тараддуд ва ҳамеша дар кор буд. одамони он гузар ва гузарҳои гирду атроф ҳама ӯро ҳурмат мекунанд. ҳама бо ӯ ба корҳои худ маслиҳат мепурсанд ва дар ҳар тӯю азо ӯро даъват мекунанд ва ба ковулӣ, ошпазӣ ё ин ки нигаҳбонии сари дегро ба вай месупоранд. холаҷон, фалон қадар одам хабар кардем, чӣ қадар ошпазем? холаҷон, дегу табақамон кифоя мекарда бошад? холаҷон, ду хона, як болохона шабгаҳ 8 қати болои суфаро ба меҳмонҳо тахт кардем, мерасида бошад? холаҷон, аз шираваримон хабар гиред, мураббои нишалом мерасида бошад? холаҷон, кадом биби халифаро гӯем? холаҷон, созандии тиллоро ҳам хабар кунем ё не? ва ғайра ва ҳоқидо. ва ҳамин суолҳо ва ҷавобҳои пухта ва қаноатбахш медод. ва ҳар тӯе мавриде маросиме ки ба иштироки вай мегузашт, бо тартиб, ба маънӣ ва камхарҷ мешуд ва беисроф мегузашт. бинобар ин ҳамаи хонадонҳои он гирду атроф ба дилором кампир эҳтиёҷ доштанд ва ҳурматаш мекарданд. ман дилором каниз ҳастам, мегуфт ҳамеша вай. ман аз ин ор намекунам. чӣ кунам, ки тақдирам ҳамин будааст. ҳозир ман канизи ҳама дар ман чӯрӣ. инро мегуфту ба хидмати мардум камар мебаст. барои хизматаш иддаое надошт. ҳар чӣ ки медоданд шукрона карда мегирифт. ба ягона нури дидааш мебард. борҳо одамҳо диданд ки дилором каниз бо вуҷуди қашшоқӣ ва бенавоии худ ба бевои бечораҳои гузар мададгорӣ карда, як лаб нони бозёфти худро ба онҳо ба ҳам мебинад. одили гӯлахӣ дар гузар аз ҳама бенавотар буд. занаш оҷиза ва нобино, худаш ланг ва пир, бефарзанд ва бедавлат. рӯз то шаб одил дар паси гӯлахи ҳамоми ҷойбор ва аламонӣ умр гузаронда қути лоимуте меёфт, лекин занаш коре карда наметавонист. дилором кампир ҳар рӯз як бор ё ду бор ба кулбаи онҳо рафта аз ҳолашон хабар мегирифт. равған, гӯшт, қанд ва нон бурда медод. ҷомушӯи онҳоро гирифта оварда шуста дазмол карда бурда медод ва як дунё дуо мегирифт. кампир ҳар чӣ қадар хоксор, фурӯтан ва мулоимсухан бошад ҳам, вале далеру нотарс буд. дастони дар меҳнат сахтшудаи вай агар аз гиребони ҳар касе мегирифтанд, ба осонӣ кашида намешуд, канда намешуданд.
муштони вазини ва агар ба буни гардани нокасе афтад чӣ будани зарбии сахт ва қудрати дасти миннатиро ба ӯ мефаҳмонданд. Кампир ба мардона ба занҳо занона гап мезад. ҳадди касе набуд ки дар ҳузури ӯ бо занаш гапи сахт занад ё бачаеро ятимеро озор диҳад. ҳатто оқсақоли гузар, имом ва суфии маҳалла ҳам аз вай метарсиданд ва ибо мекарданд, зеро ки дилором кампир сирру асрори бисёри онҳоро медонист ва дар назди мардум зуд беобрӯй мекард. фирӯза ҳеҷ фаромӯш намекунад ки бори тӯтаҷони вай чӣ тавр модари саломатро, модари дугона ва ҳамсояи онҳоро аз фалокату бадбахтӣ наҷот дода буд. ҳамсояи онҳо ғуломалии Адрасбоф як зану як духтарча дорад ва ҳамаашон баробар меҳнат карда шабу рӯз ногуфта кор карда адрас мебофанд ва аз боёфти он зиндагӣ ба сар мебурданд. чӣ тавре ки тӯтаҷонаш ба вай фаҳмонид, ин ғуломалӣ устои моҳири гулдаст ва бофандии бемисл будааст. адрасҳои вай бофтагӣ дар ҳар чӣ гуна бозор паррон ба фурӯш мерафтааст. барои ӯро ба зери дасти худ гирифта кор фармудан бойҳо ва устокориҳои бисёре тараддуд карданд. ба вай пулу мол ваъда карданд, вале вай ба хизмати онҳо нарафтааст. нимтаи нон роҳати ҷон гуфта ба кори худ машғул шудааст. ҳатто як рӯз худи ғаниҷон бойбача, писари қароқулибои маҳрум ки гузаштагони фирӯза ба даргоҳи онҳо ғулому каниз буданд, ба ҳавлии ғуломалӣ тақ-тақ карда зада меояд. ӯро гирифта бурданӣ, кор фармуданӣ мешавад. лекин ғуломалӣ урз хоста бойбачаро бароварда гусел мекунад. аз ин рафтори вай ғаниҷон бойбача дарқар шуда бо маслиҳати дӯстонаш ҳилла кор фармудааст. Адрасбофро ба қиморбозӣ кашида, аввал фирефта, пул бой дода, баъд оҳиста оҳиста пулҳои ӯро кашида гирифтанд ва ҳатто як бор дар вақти қимор ба вай банд кашонда маст карда хонаи дар ва дӯконашро ҳам ба қимор монда буриданд. як бегоҳӣ нохост овози доду фарёд баромада буд. ҳамон рӯз кампир нав аз кадом тӯе баргашта омад, чой менишаст. овозу доду фарёдро шунда бо азалича давида ба ҳавлии ҳамсоя гузашт. дид ки дар он ҷо қиморбозҳо омада зану бачаи Адрасбофро аз ҳавлии худшон ҳай карда истоданд. инро дида кампир тоқат карда натавонист. давида рафта аз таги айвон як чӯби дарозро кашида гирифта ба сари қиморбозҳо тохт. онҳо аз ҷазаба ва ҳайбати тӯтаҷонаш тарсида ба кӯча баромаданд. кампир ҳам зуд дарвоза аз паси онҳо занҷир карда ба зану фарзандони Адрасбоф гуфт ки то вай зинда аст, онҳоро ҳеҷ кас аз ҳавлияшон ронда наметавонад. ва худаш аз дарвозаи ин ҳавлӣ ба кӯча баромада қиморбозҳо то худи сари растаи дарвозаи Қароқул ҳай карда рафт. одамҳои миршаб ҳам омода кори карда натавонистанд. ва ба онҳо гуфт ки рафта ба ғулдингатон гӯед ки ман ҳанӯз намурдаам. лекин ҳамин қадар шуд ки худи ғуломалӣ ба тақдираш тан дод. аз дасти ин балохӯрҳо халоси нест гуфт ва аз писари Қароқулибой қарз гирифта ба қиморбозҳо доду худаш то баъдо кардани қарзаш хизмати ӯро карданӣ шуд. ҳоло ҳам зани Адрасбоф аз кампир миннатдорӣ мекунад ва шабу рӯз дар сари дастархон дуо карда ба кампир умри дароз металабад. шояд барои ҳамин хел некиҳояш худо ба тӯтаҷонаш ин қадар умри дароз додааст, ё ки худо ӯро фирӯзаро барои тамом бекас буда монданаш намехоҳад ки дуои ӯро мешунавад ва мустаҷоб мекунад. илоҳи тӯтаҷонаш зуд сиҳат шуда бархезад ки бевай ҷаҳон ба фирӯза танг хоҳад шуд. фирӯза медонад ки мардҳои ганда дар гирду атроф бисёранд. онҳо аз ҳоло ба фирӯза чашм алом карданд, аммо аз ҷаҳли кампир метарсанд, ибо мекунанд. рафту агар вай аз дунё чашм пӯшад, баъд фирӯза чӣ кор мекунад, ба куҷо меравад, ба кӣ мадад меҷӯяд, дар паноҳи кӣ мешавад? ин буд фикру андешаҳои фирӯза. духтарам, барекам, гуфт кампир чашм шуда, барои чӣ гирья мекунӣ? ба ту кӣ озор дод? ё ки аз касалии ман тарсидӣ? натарс, ба очат ба канизи ту ҳеҷ чиз намешавад. хушбахтӣ ва хонаи ҷои туро надида ман намемурам. ман андак арақӣ шудагим. як арақ кунам, саломат шуда мехезам. ҳа, парво накун, ғусса нахӯр. аз ҷоят хезу аз то ки болои сари ман шишаи дорӯи маро бистоде. ҳу дар хотират ҳаст ку порсол дар вақти касал шудагим табиби ҳинду ба ман дода буд. дорӯи нағз ба ман фоида карда буд. фирӯза давида аз ҷой бархосту аз тоқи чуқури болои сари кампир як шишаи чоррахаеро ки ба дарунаш як моеъ буд гирифта дод. баъд аз токи дигар лампаи майдаро ки аз тунука сохта шуда буд пирти ҳафтум дошт ва шишааш ямоқин буд, гирифту гӯгир зада дарбиёнд. хона ки торик шуда буд, аз нури андаки лампа қадре равшан гашт ва дида мешуд. кампир бо дастони ларзони худ даҳони шишаро кушода
از مایه آن یک چون پول فرو برد و پس خدا را شکر گفته شیشه دارو با پهلویش برای شالچه گذاشت. چی خوردی؟ پرسید کامپیر. پیشین شوربای شبانده را گرم کرده خورده بودم. نباشد خیس، یک سماوار ما، یک تا چای دم کرده بیار. چای گرم را که خوردم نصیب باشد عرق میبرم. عرق که آمد خیلی سبک میشم. سرم اندک سبک شد، باقی مانده یک قصه خودم را گفته میدیم. الهی سبک شوید، الهی سبک شوید، گفت فیروزه و به آشخانه رفت و سماوار را آتش ماندم برگشت. در بیرون هوا تمام تاریک شده باشد هم گرمی آن هنوز باقی بود. هوا حال شبی به شب باده تاریک و نفس تنگ کننده شهر بخارا سر شده بود. آن همه دیوار و بام و خانه ها که تمام روز در حرکت حرارت آفتاب تصفیده مثل دیواری تنور شده بودند اکنون بوق میدادند. در این ایام گرمی تابستان از باشندگان شهر بخارا هر کی امکانیت می‌داشت به بیرون شهر، به دیها، به باغات خود می‌برد و نیز هر کی امکان داشت روزانه در خانه‌های کلان رو و بالا یا که تخانه سلخین شبانه‌ها در روی شبگاه و بام‌های خود برآمده خواب می‌کردند که به هر حال شمال‌رو بود. لیکن دلارام کامپیر و نبیرو از این امکانیت‌ها محروم بودند. حتی آنها روی حولی وسیع هم نداشتند که برآمده خواب کنند. حالا برای آنها از درون خانه بهتر جایی نبود. درون خانه به هر حال روزانه از تیغ آفتاب پناه بود و شبانه نیز زمینش مثل خشت‌های روی تحولی تصفیه نبود. بیا از بالای کلپچه شین، گفت وای به نبیرش، اگر مانده نشده باشی کفی دستی مرا کمتر مال. الهو برکه یابی، الهو خوشبخت و خوشروزی شوی. فیروزه گفتی کامپیر را بجا آورد. کامپیر پس از خیلی فرصت آسوده خواب کردن اندکی سر برداشت و نشست و گفت انا خدا شکر، 100,000 بار شکر که سرم اندک سبک شد. چای دم کردی دخترم؟ فیروزه حاضر دم میکنم توته جان. فیروزه با یگانه چاینکی سیم بند کرده شده که نولش هم یماقی تونکگی داشت کمتر چای انداخت و برای دم کرده آوردن بیرون برآمد. دلارام کامپیر از پس وی نگاه کرد ایستاده یک آه کشید. بله حالا دلارام به دنیا هیچ دلکشالی ندارد مگر همین صغیره بیکس و کوی. بهتر میشد که در وقت زندگی خودش او را به شوهر داده خوشبختیش را بیند، لیکن هیچ یگان جای درست نبرآمده ایستاده است. دلارام بسیاری خاندان‌های این گرد و اطراف را می‌داند. سعید و خواجه ها بای دولتمندها به دختری او هیچگاه خواستگار نمی‌فرستند. اولاد کنیز و غلام بچه میگویند، طبقه پس حساب میکنند. خیر مالش هرچی گویند گفتن گیرند و به خواستگاری آنها دلارام احتیاج ندارد. اگر آنها خواهند هم خواستگار فرستند هم دلارام یگانه نور دیده خود را به خاندان سرغوغا، پرماجرا و فلاکتبار آنها دادن نمیخواهد و میداند که در خاندان دولتمندان، منصبداران و حاکمان فیروزه یگم بدبخت میشود و بالای پلنج میافتد یا که به بالای او پلنج میآید. میخوردگیش زهر، مینوشتگیش زقوم میشود. روز و روشنایی را نمیبیند، زنده در گل میشود. برای فیروزه از خاندان مهنتکش و کمبغل جای یافتن لازم. یک چند قصاب بچه ها طالب شدند، لیکن از بس که کامپیر اخلاق بدی آنها را میدانست طلبشان را رد کرد. چندی بار قماربازی کرده خانه سالات شدن آنها را خود کامپیر دیده بود. حالا هر کدام آنها چندین هزار تنگه از صاحب کار قرض داشت و مثل بنده به درگاه خوجین کار میکرد. نه، دلارام فیروزه قیمت بهای خود را نگین انگشترین زنگ زده نمی کند. با فیروزه وی انگشترین طلای اصل لازم است که هیچ زنگ نزند و سزاوار نگینش باشد. از طرف دیگر کامپیر نمیخواهد که فیروزه را در جوانی به شوهر دهد و میخواهد که فیروزه خوب دور جوانی را راند، ارکگی، شوخی و بازیهایش را کرده گیرد. بعد که به خانه شوهر رفت از همین این چیزها محروم میشود. بعد خانه‌داری، شوهرداری، روزگار و تشویش‌ها سر شده میروند. اما چیکار کند که عمر بی‌بخاست؟ کس امروز هست پگاه نیست. این بود فکر و اندیشه‌های کامپیر دردمند درباره نبیره خود. و خوشبختی و سعادت حقیقی دختر را فقط در شوهر کردن، به خاندان خوب و آسوده افتادن میدونست. درباره خواندن و باسواد شدن دخترش فکری هم نمیکرد، زیرا که در آن زمان برای فیروزه بر این دخترها مکتب خواندن و ملا شدن از امکانیت بیرون بود. فیروزه ها وقتی خالی نداشتند که مکتب روند و سواد آموزند. از سن خردسالی مهنت و کار مکتبی آنها بود. بعضی از آنها مثل فیروزه وقت داشته باشند هم پول و دستی رسوا نداشتند که خراجات مکتب را دهند. در بخارا هیچ یک بیبی خلیفه
бепулу бечиз духтареро ба мактабаш роҳ намедод, хусусан фирӯза бар ин камбағалонро. аммо дар бухоро мактабҳои духтаракона кам набуданд. дар он мактабҳо ки дар бисёрии онҳо бибихалифаҳои бесавод даст меомӯхтанд, фақат зарурати диния таълим дода мешуд. ба духтарҳо хатнавиштанро намеомӯхтанд, гӯё барои он ки агар духтар хатнавиштанро донад ба ошиқи худ хату хабар мекунад ва ба роҳи бад меравад. лекин баъзан аз байни он бибихалифаҳо якто дуто босаводҳо, шоираҳо ва хуштавҳо ҳам баромада мемонданд ва дар муддати андак бо тамоми шаҳр машҳур мегаштанд. гули сари сабади ҳар маҷлиси занона онҳо мешуданд. ба тӯйҳо, ба маъракаҳо, ба маросимҳои мушкилкушо, BBC шанбе, ошиб бибихон ва ғайра фақат ҳамонҳоро такшиф мекарданд. гоҳо онҳоро ба даргоҳи ҳокимҳо, қозӣ ва тӯраҳо ва ҳатто ба боло, ба арк, ба урдаи амир мекашиданд ва бо лойҳо базму суҳбатҳо орста он шоираҳо ва ширинсуханҳоро шеър мегӯянданд ва китоб мехононданд. аммо ба мактаби ин тавр бибихалифаҳои машҳур даромадан фақат ба духтарони давлатманд ва амалдорон муяссар мегашт. фирӯза бар ин каниз духтарон подшоҳҷони худро то ба мактаб мушоят карда, боз аз мактаб ба ҳавлӣ меоварданд ва ба ҳамин муносибат медонистанд, ки дар рӯи олам мактаб ҳасту дар он ҷо духтарбачаҳоам хонда савод омӯхтанашон мумкин аст. лекин фирӯза ҳақиқатан мувофиқи номаш фирӯза буд ва аз ёри толеаш ба бихалифае вохӯрд, ки ошиқи ҳусни накӯи ӯ гашт ва ба Дилором кампир гап зада бемуз хонандаи набирашро ба гардан гирифт. ин воқеа ҳамин тавр шуда буд. қариб 1 сол пеш аз ин бо лақаби Оймуллои Танбур як бибихалифа машҳур шуда рафт. мегуфтанд, ки вай танбур навохта ғазал мехондааст ва шеър мегуфтааст. чунон шоирии зӯр ва ҳаҷнавис будааст, ки дар ҳар хусус ҳаҷваҳои тезу кушанда гуфта метонистааст. ҳикоят мекунанд, ки боре дар кӯча равон будааст, ки аз паси вай чағбуткаш меояд ва чағбути кӯҳна ҳасми гӯён фарёд мекунад. инро дида ва овози нофорими ӯро шунда, Оймуллои мазкур дарҳол як тарҷеъбанди калоне мегӯяд ва аввали он аст чунин: дар кӯча будам раҳгузар, омад садо аз пушти сар, баргаштаму кардам назар, як мардаки оқи падар, бинишаста дар болои хар, мегуфт бо сад карру фар, чағбути кӯҳна ҳаст миё. ин тарҷеъбанд зуд аз даҳон ба даҳон гузашта панд шуда меравад ва дар баробари ҳамин ному овозии гӯяндаи онро шоиртар мегардад. мардум, хусусан занҳои бойҳо ва хонадонҳои давлатманд ба суроғу пайи ӯ мерафтанд ва дар орзуи дидани ӯ мешаванд. лекин ба суҳбати ӯ ноил шудан ба ҳар кас муяссар намешавад. шавҳари он Оймулло заргари машҳур ва аз паси ин касбаш даромади хуб ба даст дароварда серу пур зиндагӣ мекардааст. занаш ҳам Оймуллои Танбур, ки номи аслиаш Каримабону будааст, ба мактабдорӣ машғул шуда аз ҳаққи таълими духтарон, хусусан давлатмандон, даромади нағз доштааст. бинобар он вай ба андак мундак ҷой худашро хор карда намерафтааст. лекин мегӯянд, ки Каримабону ёрии камбағалон ва ҳамдами бенавоён будааст. аксар вақт дар хонаи худаш ё ки дар хонаи ягон косибе камбағале ба ягон муносибат зиёфат тартиб дода хурсандиҳо мекардааст. ин овозаро Дилором кампир ҳам мешунавад ва хислатҳои неки Оймулло муносибати ӯро ба мактаби духтаракона ва бибихалифаҳо андак тағйир медиҳад. кирдорҳои номуносиб, ахлоқи вайронии баъзе Оймуллоҳоро шунида, кампири бадрас ки мо дар ғазаб шуда буд ва аз он тоифа ихлосаш монда, наберии худро ба мактаб надода гашта буд. лекин овози Оймулло Танбурро шунида, оҳиста оҳиста дар дили вай ҳам орзуи дидани ӯ пайдо шуд. дере нагузашт, ки ба орзуяш ҳам расид. як рӯз аз ҳавлии Ғаниҷон бойбача, писари Қалоқулибой, хабар омад, ки Дилором кампир зуд биёяд. зани калонии бой зиқ шудаасту имшаб дар ҳавлӣ вақти набудани бой бибизағораро ба шавҳар медоданд ва Оймуллои Танбурро мехононданд. инро шунда Дилором ба набираш гуфт: биё ба хонаи Бойбобод меравем. Оймуллои Танбурро мебинӣ. камтар хурсандӣ карда механдид. Оймулло чӣ кор мекунад, ки кас механдад? пурсид Фирӯза. Оймулло ҳеҷ кор намекунад. кас аз гапҳои Оймулло хурсанд мешавад, гуфт Дилором кампир. лекин имшаб бибизағораро ба шавҳар медоданд. ана ин ғалатӣ. надонам шавҳари вай кӣ мешуда бошад. бибизағора кӣ? як занаки бечора бо ақлаш андак халал расидагӣ, ҳамеша орзуи ба шавҳар баромадан ва тӯй шуданро карда мегардад. боизанҳо барои ханда ҳар шаб ӯро ба шавҳарӣ медиҳанд. ягон занаки дигарро либосҳои мардона пӯшонда ба таги чимилиқ медоранд.
غلطی گفت فیروزه. نباشد میرویم. کامپیر و نبیره زود لباس جایپوشی خود را در بر کرده هر دو هم فرنجی ها را به سر گرفته از حوله برآمدند. حوله غنیجان بای در آن طرفی راه کلان در گذر چهاردره واقع گشته بود. آن روز در حوله کلان بیرون بغیر از یک دو نفر خدمتگار دیگر کسی نبود. بای که به طرف قرشه سفر کرده بود. حوله بیرون خاموش و آرام ایستاد. آنها از حوله میانه که در آنجا دو سه خانه برای خدمتگارها و مهمانان دوم درجه آراسته میایستاد گذشته به حوله درون راندند. حوله درون که قریب یک تناب جای را میگرفت، بالای سوفه، پایین سوفه همه از غشت پخته فرش یافته. اگر تختخانه بالاخانه آن را به حساب نگیریم گرداگیر قریب از 6-7 خانه عبارت بود. در خانه کلان بالای سوفه زنی کلانی بای با دخترش، در خانه 11 بالار پایان سوفه که شه نشانناک با نقش و نگار و آینه بندی بود زنی دوم بای می ایستاد. از این زن هنوز فرزند نمیشد. بنابراین بای ایان و اختیاری حوله درون را هنوز از زن کلانی نگرفته و هنوز او فرمانده حرم غنیجان بای بچه بود. دلارام کامپیر و نبیرش از راه را به حوله درآمده راست به آشخانه گشتند. در آشخانه کیوانی و خدمتگارها مشغول کار بودند. آنها دلارام کامپیر را دیده به پیشواز او برخاستند و پشتباز کرده از بالای سوفی آشخانه جا دادند. آنها در خانه پرسید دلارام. در خانه گفت کیوانی کلان و که زنی سالخورده و قد بلندی بود. نوکک هر دو پلنج یک جنگ دست کندل کرده گرفتند و بعد هر دوشان هم به خانه هایشان رفتند. و بچه کو نیستند، اینها با چی برای چی تلاش میکنند؟ با بالای بیبی زغاره گفت کیوانی. کثافت اول پگاهی آمده ماند و باعث جنگل شد. شما خبر داشته گفتید که این شب در خانه آینی کلانی معرکه میشد. همه خبر شدگی. آلمولا تنبور هم آمدنی. انا این بیبی زغاره هم برای وقت خوشی گفته شده بود. این پگاه همین که بیبی زغاره آمد آیمی خودی دویده پیشواز گرفت و او را به خانهش بردنی شد. آیمی کلانی از این کاری پلنجش رجده آیمی زغاره را نماند. من این کس را خبر کرده بودم، به خانه من باید روم. گفته محکم داشته گرفت. آیمی خودی گفت که معرکه شما بیگاهی میشود. مانند تا آمدنی مهمان که این کس در پیش من باشند. خوب دور از یقی دل و کفیدن رسید. لیکن آیمی کلانی به گپ گوش میکنند و میگوید نه هاشا مهمان من به خانه من گفته دو پایش را به یک مخصی جا کرده گرفت. انا شد در بالای همین جنگ. این چی گفت وای چی گفت قریب بود که روی موی همدیگر رو کنده پرتوید. لیکن در این میان بیبی زغاره ناامید شدگی خیست و به هر دو پلنج توف کرد و فرنجش رو به سر گرفته زنگ زنگ برآمده رفت. عجیب گفت کامپیر حکایت کیوانی رو به من گوش کرده. خیر بعد چی شد؟ چی میشد؟ گفت کیوانی در تقاره خمیر را مشت کرده. هر دو پلنج هم به همین معطل بودگی باریم به همدیگر پشت برگردانده به خانه‌های خود رفتند. لیکن پس از اندک کلانی طاقت کرده نتوانسته دویده به اینجا آمد و فاطمه را از پس بیبی زغاره دواند. رفت. بیبی زغاره را گرفته بیا گویی که امشب تویتان میشود. داماد لعلی سر و پا و گوسفند را فرستاده است. فاطمه در سر کوچه رفته بیند که بیبی زغاره و بالای سفره چه به حضور نشسته رهگذران را تماشا میکرده است. گپ فاطمه را گوش کرده گفته است که خیر را با اومد گویی که تیاری دیدن گرد من یک دوگانه به تو خبر کردم نم ضرور. فاطمه آمده این را گفته بود که آیمی کلانی هم آسوده شده به خانه رفت. فیروزه این کار را شنیده حیران بود. هم بیبی زغاره هم کردارهای پلنج‌ها که قصداً به همدیگر جنگ خیزانده می‌استند او را در تعجب می‌مانیدند. وای آیمی کلانی را بد میدید. در اون سیاهی شیطنت و جنگرگی او را میدانست. اما آیمی خودی که فرزند نداشت در هر باره به این خاندان آمدن فیروزه او را دوستداری میکرد. قند و قندلان میداد. بنابراین به فیروزه خیلی ملایم زن خودی باید معقول شده بود. حالا حکایت بیبی زغاره را شنیده ناخواست یک سوال طبیعی به خاطر آمد. توتا جان گفت وای به کامپیر برای چی بیبی زغاره میگن؟ چی وای زغاره میخورد؟ در آشخانه بودگان کیوانی خدمتگار دخترها فاطمه سلامت باز یک کامپیر دیگر از این سوال خندیدند. اما دلارام کامپیر نخنده گفت برای رویش، برای خرد بودن رویش که مثل زغاره هست همین لقب را دادند. انا خودشان هم آمدن. از در آشخانه یک زنی میان قد که به سرش سربندی فرنگی گلابی رنگی و طرزی بالاینگی بسته شدگی، از بالای آن پیشانه بند شاهی فرنگی، در تن از بالای کرته شاهی گلدار کمزولی گلبخمل نافرمان پوشیدگی، در پا کفش و معصی نوی خوشدوخت فرنگی و چشمبند در دست به درآمده آمد.
фирӯза дарҳол донист ки ин зан бибизағора аст, зеро ки вай ҳақиқатан ҳам рӯи хурде дошт ки чашмони на чандон калонаш дар замини он рӯ калон менамуданд. абрӯҳои усмакашидашуда, чашмони сурмагин, рӯҳои ба сурхию тоза ва вахолҳои сохта зеб додашуда, лабу доҳони ҳамеша пурдабасум, ба гӯшҳо халқаҳои барг, дар ангуштҳо ангуштаниҳои лаълу ёқут. ин буд намуди зоҳирии бибизағорат. арӯси доимии давраҳои занҳои давлатманд, қаҳрамони маҳзакаи заношӯӣ ва шавҳархоҳи бешавҳар ва орзуманди ноумед. дар ҳавои тобистон дар моҳи сумбулаи Бухоро камзули бахмал пӯшидани ӯ Фирӯзаро гарам карду оҳиста пичиросда аз кампир пурсид. Аммо кампир ба ӯ ҷавоб надода ба бибизағора муроҷиат кард. ассалом, оимҷон, марҳамат кунед, аз ин ҷо аз болотар камзулатонро кашед, ҳам мешудагист, мабодо чиркин шавад. оиби зағора ба тарафи Дилорам кампир таъзимия карду бинобар таклифи он камзулашро кашидан шуд, вале боз худдорӣ карду гуфт: мабодо шамол нахӯрам. хай муайлатон, гуфт Дилорам кампир. хайрат омадед гардам оим, гуфт кайвони кекса ҳамаро мушт карда шуда. хамирро мушт карда шуда. ба шумо чашм дарроҳ шуда мондем. аз тарафи қудоҳо лаълию дастурхон оварда буданд. шумо набудед, гашта гирифта буданд. мо ҳар чӣ қадар зорию тавалло кардем, нашуд. то худи арӯс набошанд, ба ҳеҷ кас бовар намекунем, гуфтанд. ин муранд онҳо ҷашм гуруснаҳои нодида, гуфт Санак. хай лаълию сару пояшон аз сарашон монад. шумо худи он касро дидед? ҷавоне ки сипоҳмонанд мегӯянд, навмурхат мегӯянд, рост бошад? кайвони тамом ба таври ҷиддӣ гуфт: тура писар барин, худи гуфтагии худатон. кани аз леби суфа шитаи камтар даматонро гиред як нафас рост кунед, мабодо тарафи қудоҳо омада монанд. чашми номаҳрам нафтад, гуфта ба ҳавои гарм ҳам камзул пӯшида мегарданд. гуфт кайвони дигар ба гап ҳамроста. хайр, гуфт бибизағора камзулашро кашида истода. одамҳо мегӯянд ки миёни ман бисёр борик, сари дилам баланд, баданам ба бадани духтарҳои 14-сола монанд. бинобар ин чашм нарасад куфа камзул пӯшида мегардад. суқу ҳасуди мардум ганда бибиҷон. бибизағора аз паҳлӯи Дилорам кампир нишасту арақҳои паси гӯшт ва сари дилашро пок кард. фирӯза бо диққат нигоҳ карда дид, ки вай аз дур бо ҳозӯи сурхию усмаи сурма ҷавонтар намояд, ҳам аз наздик зани ки хеле пир барин. ожингҳои бисёр ба гирди лабу даҳон ва кунҷи чашмҳо ғун шуда, хатҳои чуқури бисёр ки пешона ва болои абрӯро бурида гузаштанд, гувоҳи солхӯрдагии он зан буданд. инро дида ва суханҳои ӯро шунда Фирӯза ҳайрон мешуд. занаки калон, худи духтарчаҳо бар ин гап мезанад, эркагӣ ва ноз мекунад ва ҳамаи шӯхиҳои мардумро ҷиддӣ қабул карда ҷавоб медиҳад. кампир ӯро девонамо гуфт, лекин афту андомаш ва гапзаданҳояш девонаҳо бар ин некуд. фирӯза девонаҳоро дида буд. бибикалонаш ӯро ба ҳавлии хоҷа убонихон бурда дуои захми чашм гирифта буд. дар оғили он ҳавлӣ девонаҳои шангуро баста монда буданд. онҳо доду фарёд мекарданд, наъра мекиштанд ва чашмонашон субсур пурхун буд, аз даҳонашон кафт ҷорӣ буд ва дасту пояшон занҷир буд. аммо ин занаки бечораро бедарак девона гуфта масхара мекунад. ин лухтаки хушрӯи наберии шумо? пурсид бибизағора аз кампир Фирӯзаро нишон дода. худо умра каша диҳад, нозанин будааст. номи ту чист? Фирӯза хиҷолат кашида гуфт Фирӯза. ҳай, номат ҳам худат барин, ба дил форам, гуфт бибизағора. илоҳо хушбахту хушрӯзӣ шавӣ. ман бар ин калону азиз шавӣ. шумо бар ин аллону азиз шуданаш мушкил, гуфт кампир бо нимшӯхӣ ва нимҷиддӣ. ҳа, гуфт бибизағора. надонам ман барои чӣ ин қадар аллону азиз шудам. ба ҳар хонадон ки равам, гули сари сабад ман мешавам. дар ҳар ҷо ки ягон домоди нағд бошад, талабгори ман мешавад. ана ту имшабро намегӯед нохош шудамо. ман бехаёл дарс духта шишта будам ки ана ин кас кайвониро мегӯянд. боз ду зан дигар ба хонаи даромада омаданд. ҳуб дур яккагӣ безор кард. як сар боло карда мегӯянд. майлаш ду сар шавем, кани чӣ мешавад? дар ин дам аз дари ошхона оими калонӣ даромада омад. вай зане буд қадбаланд, қоқинандом, рӯйдароз, бо чашмони калони камнур ва беҳаракат. боло буд, даҳони ба пеш ҷаҳида, як ман сафедию сурхиро ба рӯ молида, ба гӯшҳо ҳалқаҳои панҷпочаи алмоскорӣ, дар гулӯ ғафабанди тиллоӣ пур аз марворид, ба дастҳо дастпонаҳои тилло, ба ангуштҳо ангуштаринҳои ёқуту алмос, бо кару фари зиёде. ба сари вай каллапӯши зардозӣ якчоха гузошта шуда, дар тан куртаи ҳарири гулдори пистоқиранг,
اعزار فرنگی اعزار پاچه های سرخش زهدار، در پا کفش سبک بلغار. و این قاعده هر زمان آن را شرقاس زنانده آمد و در آشخانه بی بی زغارا ده یک بار خرسند شده رفت و گفت کلیم پاشا آمدن که بیاید قدمتان را حسنات. چطور شد که به خانه ندارمده اینجا نشسته مانده؟ محوی جمال انا همین دختر شده مانده ششتیم. گفت بی بی زغارا فیروزه را نشان داده و برای او تبسم نمود. آیین کلانی برای فیروزه برگشت نگاه کرد و با تمسخر گفت شما خوش‌روی‌باز کلین، اگر مرد میشدید فیروزه را به شما میدادیم. از این گپ قهر فیروزه آمد، شرطی کرده از جای برخاست و دویده بیرون برآمد. آفتاب به نیم روی حوله آمده، حرارت هوا بلند شده ایستاده بود. آیین خودی در نزد گلزار پایان صوفه در دست آب پاشک به گلها آب میزد. از آشخانه دویده برآمدن فیروزه را دید، او را به پیش خودش جیغ زد. السلام، گفت فیروزه به نزدیک رفته. آب پاشک رو به من دهید، من آب پاشم. نه سلامت باش دخترم، گفت آیین خودی. من خودم میپاشم، این کار رو من نغز میبینم. انا تماشا کن گلها چطور نغز میشن، از آب چقدر فرح میگیرن. آب و زندگانی میگویند راست است. گیاه هم آدم و حیوان بریم به آب زنده. توتیت هم آمدن. توی بی بی زغارا رو تماشا کردین آمدگیستید، نغز کردید. آیین خودی میان قد کلچه رو شهلا چشم ستاره گرم ولی گردن کوتاه و داغ کنجدک دار بود. و روی پوست دست و رخسارش به گردن و سر دلش داغ کنجدک پهن شده بود و این برای تحقیر کرده شدن او از طرف پلنجش یک دستک کلام به حساب میرفت و میتونست داغ کنجدکی خود را با سفیدی و سرخی پوشاند. لیکن برای چی بود که این کار را نمیکرد؟ آیین خودی نسبت به آیین کلانی خیلی ساده و مقرره لباس میپوشید. به سرش یک رومال فرنگی زردچتا، به تنش کرته شاهی یک رنگ گلابی، در گوشش حلقه خالکی بیزیب، فقط در یک انگشتش انگشترنی مایده الماس برق میپوشید. و به گلزار آب پاشیده شده بود که از در بیرون فرنجی به سر چشم بندش بالای سر یک زنی جوانی ستارگرمی به حوله درآمد. در آشخانه بودگان به صحبت و خنده مشغول شده از آمدن آن زن بیخبر ماندند. اما آیین خودی زود به پیشوازی او رفت و فرنجی چشم بندش را از دستش گرفت و به فیروزه داد و بعد با او بازدید نموده همدیگر را بوسیدند و پوست دادند. پلنجتان خبر کرده بودم، گفت آن زن حلیمانه گپ زده. این شب معرکه داشتن. من بر وقتتر آمدم که تا سر شده معرکه آن کس با شما کمتر صحبت کنم. خوش آمدید، گفت آیین خودی. هر قدم مانید بالای چشم، کنی مرحمت کنید. غمخوانی ما را هم از فیض روحتان روشن گردید. و زبانتان صدقه، گفت مهمان و پیش گذشته به خانه آیین خودی آمد. در این بین با نگاه سوال‌آمیز فیروزه آیین خودی پیچرا زده گفت آی مولای تنبور انا این کس، بیا از صحبتشان فیض می‌یابی. فیروزه از دلارام کمپیر درباره این بی بی خلیفه مشهور تعریفات بسیاری شنیده بود. حتی توتش آرزو کرده میگفت که اگر امکان می‌داشت فیروزه را به مکتب وی برده می‌ماند. اینا خودی آی مولا، خودی همان زنی دانشمند که آوازه وی در تمام بخارا پهن شده است دید. وی نسبت به آوازش خیلی خاکسار و عادی به نظر می‌آمد. در تنش کرته ستین ته سفید گلدار و سرش سربندی فرنگی شلشله‌دار سبز رنگ، در پایش کفش و معصی، اما سیمای و جایت او چنان دلکش، چنان جاذبه‌ناک بود که هر کس میگفت او این زن را پیشتر کجا دیده باشم. ابروان سیاه، چشمانی کلان شهلا و دلبر، روی مدور و بنور، لب و دهانی همیشه به تبسم مایلی وی چشم بیننده را به اختیار به خود جذب می‌کرد. فیروزه از پس آیین خودی به خانه در آمده از تن استه در نشست و سخنانی شیرین او را نیز فهمید. آمین قدم رسید بلا نرسد، گفت آی مولای تنبور. پس از نشستم و دعا دست برداشته. بخت و سعادت، خوشی و خرمی، توی تماشا همیشه قرین این خاندان بود. هرچی صحت و سلامت هستید، با پاچام صحت و گمانم اون کس در سفرند. ها به قرچی رفتگی، گفتمان آیین خودی. خیلی سفرشان به خیر شود و بعد از پزمانی ها خرم و شاد به قوت و توانا به خانه به پیش شما برگردند. همون کس نباشند و جنگ و جنجال هم نباشد، من صد راضی. واقعا در نبودن باید بلانجدان آسوده تر بودگی است. گوره هر روز بهانه کرد و به کمان زهر ریخته می ایستد. به بالای پلانج رسیدن به اجل رسیدن بود است. آی مولا جان، راست گو آی مولا، هم به شما مشکل، هم به خودی پلانجتان سخت و هم به بال پاچا مزون میکشند. هر کس در این زمان دو زن میخواهد، به جان عزیز خود ستم میخواهد. خوبان جهان اسیر یک زن شدند. رسوا شود آن کس که دو زن میخواهد.
اینро گفت آقای مولا بلند خندید. آقای خودی هم خندید، ولی فیروزه حیران و عقل و ذکاوت و سخن گفتنی آقای مولا شده می نشست. فیروزه جان گفت آقای خودی با مراجعت کرده. رفته گوی سلامت آمده دسترخوان گرفت. از خرسندی دیدار شما دست و پایم را گم کرده موندم. سلامت باشد بیکه جان گفت آقای مولا. این دختری شیرین از کجاست؟ این نبری دلارام کنیز گفت آقای خودی. و توتیش آمده است که امشب توی بی زغار را بیند و صحبت شما را شنود. الها خدا از چشم بد نگه دارد. پری دختر بوده است. فعلش هم حسنش برین رفت. بچم سلامت را گوید توتی بیان قطی بیان. فیروزه به اختیار تعظیم کرد و از خانه برآمد. به آشخانه رفته سلامت دختر خانه آیمی خود را رفته گفت که رفته دسترخوان گرفت و بعد به پیش توتیش رفته آیسته خبر داد که مولای تنبور آمده است و او را آیمی خودی دعوت میکنند. در این دم در آشخانه کیوانی و خدمتگارها خمیر زباله میکردند. تنور را آتش داده بودند و در بالای سوفه آیمی کلانی قهقه‌زنان خنده نشسته با بی زغاره سرخه میکرد. از گفته‌های فیروزه دانست که مولای تنبور آمده و خانه پلنجش درآمده است. یک بار آتش گرفته رفت و از جایش برخاست. یک گفت آتش چینانه مولای تنبور را هم گرفته به خانه‌اش برده است. این لولی زنک هر کی را که من خبر کرده بیارم این کس از نیم راه زده میگشتگی شدن. حاضر رفته رسفاش کشان میبیم. نه استغفرالله گویده گفت کیوانی با دستونی خمیلات از جای برخاسته. مولای تنبور آدمی نازک با جنگ و جنجال تاب دارد. زود قرار کرده میرود و امشب از فیض صحبتشان همه را محروم میکنید. خیر برای چی مهمانی من به خانه وی میرفته است؟ ضرر ندارد. حالا تا معرکه سر شدن خیلی فرصت هست. گفت دلارام با گپ هم داشته. آسوده باشد بیکه جان شما امروز یک عالم کار دارید. حالا خانه ها ناآراستگی اسباب آش کباب تیار نی بعد از داماد درنگ نی تا اینها را کارا را شدن آیمولا در خانه پلانجتان باشد بهتر بوده است. این خانه کمپیر آیمی کلانی را از جر فرو آورد. وی به فاطمه داد زد که تاخته به بیرون رود. گوسفند را کشته شده باشند گوشت درون بیرونش را میده کرده دیدند که یک بار در طرف کار درآمده رفت. از این فرصت استفاده بود کمپیر همراهی فیروزه آیسته به خانه آیمی خودی رفته درآمد. وقتی که کمپیر با نبیرش به خانه درآمدند مولای تنبور و آیمی خودی هر دو با حرمت کمپیر از جا برخاستند و او را از بالا گذرانده نشدند. لیکن کمپیر رفته از پایان کنار دسترخوان نشست و نبیرچش را به پهلویش کرد و دست برداشته در حق بودگان دعا کرد. خوش آمدید بیبی جان گفت آیمی خودی. خیریت به خانه ما غریبان هم می آمدید. این البته از خاصیت آیمولا بوده است. سلامت باشید بیکه جان گفت کمپیر. موی من در خدمت این خاندان سفید شده. رحمتی مادرشویتان کیلین شده آمده بود که من خاکی در این درگاه را میرفتم. بخشیدهتان در دست من کلان شد. یک بار او را خانه‌دار کردم و رفتم باشم هم قدم من از آشخانه شما کنده نی. لیکن شما را تشویش داده به خانه‌تان آمده نمیستم. به هر حال عروسی نه. او گفت کشاله داده آیمی خودی عروس بوده است. و با بچه‌تان من کیها کهنه شدگی. حالا در آرزوی عروسی سیوم شدم. و گپ‌های بیکاره باور نکنید بیکه جان. با شما چی شده است که با بچه باز زنگ گیرند؟ خدا به شکر حسن جمال خدا داده باشد. عقل و فراست و خصلتی نکو باشد. خانه‌داری آزادگی و صفات باشد. و اون کس با چی لازم؟ این آوازهای دشمنانتان برای غشیان دل شماست. باور نکنید. نه گفت آیمی خودی. اکنون این دفعه خودی پلانجم بر قصد من با بچه‌تان را خانه‌دار می‌کردم. گپ بوده است. نه راست. آیمولا دید که صحبت غم انگیز اومد. زود رفتی گپ رو به سوی دیگر تافت. فیروزه جان نبیری شما بود است؟ گفت وی به کمپیر. خدا عمرش دهد. دختری با عقل و با معنی نمی‌آید. کمپیر درباره فیروزه سخن کرد و با اوه و حسرت صغیره ماندن او بیکس و کوی بودن خودش و نبیرش را حکایه کرد و در آخر اعلام کرد. حقیقتا خدا از عقل حسن و جمال دادگی لیکن از همین جهت بدبخت نشود که میترسم. زمانهای هم و زمانهای نغز بود. مردها از خدا میترسیدند و یتیم و به کسان دست دراز نمیکردند. اما حالا الحذر مردم دیوانه شدگی بریم و بالای زن باز زن میگیرند. سیاه‌سرها را بدبخت میکنند. خدا به شکر کنید که نبیری شما از خاندان کمبغل و بی‌دولت بوده است. گفت آیمولا از همین جهت شما شاید زیاد تشویش ندهند. نباشد یک دو سال نگذشته خواستگار آمدن میگرفت. خیلی استید که فیروزه مکتب نمیرفته است. نه مولا جان گفت کمپیر. ما کیو مکتب رفتن کی؟ اولاد غلام و کنیز برای خواندن برای کار رفتن خلق شدگی میگویند که حاضر که غلام هم نیست و کنیز هم نیست. گفت آیمولا لیکن پیشتر در وقتی بودن بازار غلامان هم کنیزکان را میخواندند و از بین آنها چنان عالمه ها میبرآمد که همه را حیران میکردند. و شما نصیحت من اینه که دختر خواننده ملا کنید. یک حسنش 100 حسن میشود.
دختر علمناک سیاهبخت میشود میگویند. اگر من خودم رو از کمترین علمناک‌ها شمرم، خدا بشکر سیاهبخت نیستم کو. کمپیر بس خونه آقای ملا جواب رفته نتونسته سر جنباند و راهی شما دیگر گفتمان. شما با مصلحت من گوش کنید، دخترتان را خوانانید. آقای خودی هم شاید برای خاطر آقای ملا باشد که به این فکر همراه شده گفت براستی که فیروزه را به مکتب مانید، در اندک وقت سوادش میبرد. معلوم شده است که وی خوش‌ذهن است. در دست کوتاهی هم کوی بعد، گفت کمپیر. برای خرج و خراجات آقای ملا دستی ما کوتاهی میکند بیکه جان. این طور باشد، گفت آقای ملا. فیروزه جان رو به من به مکتب خودم گرفته سبق میدیم و به من هیچ چیزی شما لازم نیست. من خودم هفته یک و کتابهایش را میدم، خواننده ملا میکنم. الهی سلامت باشید ملا جان، گفت کمپیر. به این مهربانی شما جانم را فدا میکنم میارزد. اگر این نوری دیده من با سواد شود، من با 100 سال دیگر اون میبینم. الهی آمین، گفت آیت الله. آی ملا و به فیروزه مراجعه نمود. خودت چی میگویی؟ به مکتب ما رفته میخوانی؟ حوله ما از اینجا دور نه، در گذر میرزا دوستیم. دیر نگذشته با سواد میشوی دخترم. فیروزه از خجالت سر خم کرد و چیزی نگفت. در این دم در آشخانه و خانه آیمی کلانی تردد زور بود. خدمتگارها از بیرون یک گوسفند برداق را کشته مایده کرده داده بودند. کایوانی روغن پاره میکرد. کمپیر دیگر برای کباب گوشت و دل و جگر پاره میکرد. فاطمه سلامان نام میپختند. آیمی کلانی به سر آنها ایستاده فرمانها میداد و گاهی خودش هم به غیرت آمده به کار میدرآمد. کار را از دست کایوانی گرفته او را به سر آتشدان میفرستاد که علاوه کباب را گیراند. در بین کایوانی گذشت زنی که قد بلند از گوشت و سیر درآمده آمد و از لب صوفی آشخانه نشسته دست به آیمی برداشت و پرسید عروس آمدن یا نه؟ آمدگی، گفت آیمی کلانی. اینجا دو سه دوگانه آمدگی بودند. شوخی حمام بران کرده به حمام گفته بودند. کارهای شما چطور؟ داماد کنی؟ داماد در راه رفت، گفت کایوانی گذار. من اول یک خبر گرفتم، بعد در راهم گفتم مبادا کلین در اینجا باشن، دیدم اونا خوب نمیشدگیست. ای کجان الهی شما، گفته کایوانی آشخانه. کلینی ما خیلی نه، 1000 بینند هم داماد لباسهای مردانه پوشیده و تکی چمیدق در آن باور کرده میگیرند. ای بی چطور عروسی نغزه؟ گفت کایوانی گذر و خنده بیرون برون. پس از فرصتی همراه خادم گذر، یک زنکی پهلوان جوسه قد بلند و چهار پهلو بوده با دست و پایهای کلانی بهادرانه، روی دراز اسمانان، لبهای قفسی چپه گشتگی، بینی پچوق و چشمهای ریزه که تمامی برعکس روی درازش بود در آمد. خادم با آیمی کلانی تعظیم کرده سلام داد و به طرف خدمتگارها رفت و به کار سر کرد. بیگاهی خانه کلانی بالای صوفه از شعله شمعهای مومین که در قندیل میسوختند و از روشنایی 3 لامپه آویزه مثل روز روشن بود. در یک کنج پیشگاه آن خانه کلان و آراسته چمیدق زده گرداگرد کلپی و کلپچه‌ها پرتافته شدگی بود. میهمانهای بسیار با لباسهای خش و برخش با همدیگر بلند گپ می‌نشستند. در میان سازنده تلا رقص میکرد. 2 دایره دست در پایان دایره می‌زدند. گل شما، بلبل شما، این توی مبارک بر شما. وقتی که یک پایت بازی تمام شد، دایره و سوزخانه خاموش گشت. دسترخوان پرتافتند و اول لاله‌های شیرینی‌وار، انگور و شفتالو و زردالو و غیر میوه‌ها را دادند. کایوانی گذر دست به دستش نمی‌رسید و خدمتگارها فرمان داده از بالای دسترخوان را گشته و بعضی شوخی و مصاحبه‌ها کرده و بعضی پیچینگ پرتافته کار کرده می‌گشت. آیمی کلانی هم گاه به خانه درآمده از پیش تیرزی پایان نشسته و میهمانها خوش آمدید میگفت و آنها را به خوراک دعوت میکرد. گاه بیرون برآمد و به کایوانی و خدمتگارها فرمان میداد و گاه دختر 9 ساله خود فراغت خان را نوازش کنان به خانه گرفته می‌دارد و او را از پهلوی آیمولای تنبور که در نزد تیرزی میانه می‌نشست جایگیری میکرد. ولی همین که مادرش از خانه برآمد، فراغت هم دیکا زده از تیرزی بیرون می‌جهید و به سوی خانه پایانی صوفه می‌دوید که در آنجا چندین نفر زنها دوگانه‌های آیمی کلانی به آرایش کلین مشغول بودند. کلین بی زغاره را به بالای کرسی رو بر روی آینه دیواری شنانده، مویهای او را مایده بافته، به ابروانش به چشمانش سرمه کشیده، به لب و رخسارهاش خالهای سونی گذاشته و سر و تختپوش و عطر و گلاب مالزده، زیب و زینت سر و روی خود بی زغاره را حلقه و انگشترین و مرجانها آویخته، علاوه بر آن گفبند آیمی کلانی برگک و دستپانه های فراغت خان را هم به دست و گلوی او کردند. پس کرته داکه از تک، کرته حریر گلابی گلدار از رو، کمزلچه زردوزی مخمر را پوشانده به سر کلین سربند زردوزی و از بالای آن سربند
توری سفید کلان را پرتافتند که وی قریب تا نصف بدن او میپوشید. به همین طریق تا آن دمی که به مهمانها کباب دادند و بعد دسترخوان را گنداز شکستند، کیلین تیار شده بود. آیمی کلانی رفته آیمولای تنبور را جیغ زد. با همراهی او 5-6 نفر از مهمانها که جوانتر بودند نیز برخاستند و قریب از خود نزد خانه پایان مراسم سلامنامه خوانی سر شد. آیمولای تنبور در دست سلامنامه پیش 2 نفر زنها در دست شمدانهای کلان از دو طرفی او. در پس او عروس که با بالای سرش یک توقز نان، در گرد اطرافش زنهای بسیاری بودند به سوی خانه کلان قدم ماندند. آیمولای تنبور با آواز فارم و دلنشین خود می سرود: به نام قادر قدرت سلام میگوییم، به حمدی واحدی وحدت سلام میگوییم، به حکم حاکمی حکمت سلام میگوییم، به بحر زومی رحمت سلام میگوییم، به پادشاه حقیقت سلام میگوییم. زنها همه بعد برابر جا میدن: هزار علیک، هزار علیک. الها از کرمت دار کیلین و داماد، ز لطف خویش نگه دار کیلین و داماد. تو در پناه خودت دار کیلین و داماد، کنن شادی بسیار کیلین و داماد. و فضل رحمتی آمد سلام میگوییم: هزار علیک، هزار علیک. وقتی که با این تنتنه مراسم به خانه کلان رسید، سلامنامه هم قریب به آخر رسیده بود. در خانه بودگان همه با عزت عروس از جا برخاستند و پس از هر سلام میگوییم گفتن آیمولا همه برابر هزار علیک میگفتند و از آواز غلغله زنها قریب در او تیزه میکفید و همین طریق عروس را با تمام قاعده و عرف و عادت با عزت و حرمت به تک چمینک برده درآوردند. پس خداها طرف عروس آیمی کلانی با دوگانه‌اش از خود پهلوی عروس سر کرده و تک دیوار قطار نشستند. دامان چمینک را بالا برداشتند که عروس تعظیم کنان هنوز به پا راست ایستاده است. این را دیده اول کیوانی بزرگ با آوازی بلند گفت: کیلین شینند، همین حوله خانه را بخشیدین. اما کیلین باز تعظیم کرد و ننشست. بعد کیوانی حوله فریاد زد: چهارباغ کلبه را هم بخشیدیم، کیلین شینند. باز همان تعظیم و باز همان وضعیت: کیلین شینند، سرای پیله را هم بخشیدیم. گفت کدام یک بایزنکی میمان. باز کیلین ننشست. نهایت کدام کمپیر با آواز خیرازی گفت: کیلین شینند، پسرم را بخشیدم. این را شنیده عروس تعظیم کرد و آهسته نشست. پس آیمولا دست به آمین برداشت و فاتحه خوانده بود که سازنده ها به کار سر کردند. همون شب سازنده تیلا که آن وقت ها خیلی جوان بود و نو شهرت می‌یافت، دادی بازی را داد. هم سرود میخوند، هم رقص میکرد، هم دایره میزد و همه با شوق و سرور آمدند. چهارباغ کلبه را هم بخشیدیم، کیلین شینم. باز همان تعظیم و باز همان وضعیت: کیلین شینم، سرای پیله را هم بخشیدیم. گفت کدام یک بایزنه که مهمان. باز کیلین ننشست. نهایت کدام کمپیر با آواز خیره گفت: کیلین شینم، پسرم را بخشیدم. این را شنیده عروس تعظیم میکرد و آهسته نشست. پس آیمولا دست به آمین برداشت و فاتحه خوانده بود که سازنده ها به کار سر کردند. همون شب سازنده تیلا که آن وقت خیلی جوان بود و نه شهرت می‌یافت، دادی بازی را داد. هم سرود میخواند، هم رقص میکرد، هم دایره میزد و همه با شوق و سرور آمدند. بایزن‌ها طرف به طرف پول میچسباندند. دایره‌زن‌ها از این حالت به شوق آمده آواز دایره را به آسمان برداشتند. فیروزه با 2-3 نفر دختر بچه‌های مهمان در پس تیزی بالا از روی حوله سادیم بزم را تماشا میکرد. دلارام کمپیر در آشخانه در سر دیگ و آتشدان گاهی خودش کار کرده، گاهی به بالای صندلیچه نشسته خدمتگارها را کار میفرمود و خانه کباب و آش ترشی و غیر خوراکی را کشته میفرستاد. کمپیر پردیده یگان بار هوس کرده به نزد تیزه خانه کلان هم نرفت. مهنت میکرد و عرق جبین میریخت. در آن بیگاهی تابستان در نزد آتشدان ایستادن خود یک عذاب کلانی بود. چه جای آن که کس کار کند و آش پزد، آش کشد و با کیوانی خدمتگارها دست بستگی کند. و شاد بود از آنکه نوری دیدهش فیروزیانش تماشا میکند. دلش گشاده میشد و میخندد. اما فقط یک آرزو داشت که خواندن آیمولای تنبور را بیند. پس آنکه آش را دم کرد و ترش را هم تیار کردمان، خاطر جمع شد و برای حوله برآمد و یعنی نفس گیرد و کمتر عرقش خشکد. در این دم فیروزه دویده به پیشی آمد. توتا جان، گفت وی، بیاید آیمولای تنبورشان گرفتند. کمپیر به خدمتگارهای آشخانه گفت که به اجازه باید به دیگ‌ها کسی دست نزند. بعد خودش به نبیره‌اش به بالای سوفه رفت که در این دم از خانه آواز فارمی تنبور شنیده میشد. آنها توتا و نبیره از سگ تیزی میانه به خود جا گرفتند.
و مشغول تماشا شدند. خانوادگان پیر و جوان برعکس عادت خود همه خاموش و آرام به صدای لرزان تنبور گوش می‌دادند. آقای مولا از پیشگاه نشسته، چشمهایش گاه با پرده تنبور، گاه به یگان نقطه نامعلوم متوجه تنبور می‌زد و سرخباری قدام یک مقام شش مقام را می‌نواخت. انگشتان پرهنری دست چپی وی به اختیار بر روی سیم‌های تنبور خزیده پرده‌ها را زیر می‌کردند. از ضربه انگشتان اشاره دست راست وی سیم‌ها نالیده صدای حزن‌انگیز می‌برآوردند. آقای مولا به مهمان‌های بسیاری آن خانه به کر و فر آنها، به غرور و تمنای آنها نگاه کرده ایستاده فکر می‌کرد که این ناله‌های جانخراش تنبور هم اینها را نرم کردن نمی‌تواند. هرچند که حالا آنها خاموش و به دیگر تقلید کرده گویا محزون و متفکر بر این نشسته، اما در دل چی وسوسه ها دارند. اینک بیکه کلانی که از همه بالاتر می نشسته است، معلوم که به همه پلانچوهش و هم به دیگران سهولت خود را نشان داده ایستاده، در دل میگوید که این همه سر و کار را وی کرده است، نه کسی دیگر. با ارادی وی آدم ها می خندیدند، با ارادی وی سازنده ها بازی میکنند، با ارادی وی آقای مولا می سراید، سلام نامه می خواند. بله، آقای مولا با وجود دانستن این اندیشه های بیکه کلانی باز تکلیف او را رد نکرده آمد. چرا آمد؟ بیکه خود را دیدنی بود. شعر نوش را که به یکی از هواهای شش مقام ماسک کرده نشسته است و مردم خوانده دادنی شد. اتفاقا این صحبت راست آمد. معلش در بین این مردم میفهمیدگان هم هستند، خصوصا در پس تیرزه نشستگان. آقای مولا این را از خیال گذرانده آسوده یک نفس کشید و پس از به آخر استین سرخبار خود مقام را به نواختن سر کرد و آهسته به تنبورش هماهنگ شد. یا رب، تو مرا به یاری دمساز رسان، آوازه دردم به هم آواز رسان. آن کس که من از فرقت او بیتابم، او را به من و مرا به او باز رسان. سرود آقای مولا دلنوازانه، فورم ولی محزونانه غم و اندوه را بیان کرده جاری می شد. خانوادگان به خود مفتون کرده جذب و بیرون می برآمد و هر کی را که در آن نزدیکی بود تسخیر می کرد و در دل او حسیات عجایب، شوق حزن نالودی را بیدار می کرد و پس به دور پرواز می نمود. سینه مال و مال درد است، ای دریغا مرهمی، دل تنهایی به جان آمد، خدایا همدمی. چشم آسایش کی دارد از سپهری تیز رو، ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی. آدمی در عالمی خاک نمی آید به دست، عالمی دیگر باید ساخت و از نو آدمی. دلارام کمپیر که در حیات پرعذاب و پرمشقت خود بسیارها گریسته و بسیار ریختن اشک دیدگانش را خشک شده بود، در این سال و ماه‌های آخر گریه را فراموش کرده بود. نیز سرود آقای مولا را شنیده ایستاده در آخر از کنج چشمانش دو سه قطره آب چشمش را با نوک رومالش پاک کرده گشت و با او چون نمود که این قطره های آب چشم از جوشن جانش را تراویده برآمدند و به خود اندک غم و اندوه را نیز بیرون کردند. بعضی از زنهای درون خانه نیز برای مالچه ها آب چشمشان را پاک میکردند. حتی سازنده ها که برای آنها سرود و موسیقی کسب بود و حالا به صنعت آقای مولا به رقابت و خردگیری دقت میکردند، نیز با تاثیر حزن‌آور مقام داده شده یکی از آنها به اختیار بر وزن سرود آهسته آهسته دایره را چرت میکرد. آقای مولا مقام حزن‌آور را به آخر رساند و بر اوفر و مقالی شوخ و روح بخشی گذاشت. یک بوسه از آن عارضی گلفام گرفتم، یعنی به مراد دل خود کام گرفتم. در حلقه زلف تو زدم دستی ارادت، در زیر نگین محکمه شام گرفتم. شنوندگان چنین حس میکردند که صدای تنبور و سرود شوخ آقای مولا دل آنها را تیغ میکرد و از این رو شلقشان میافزود و رقص کردنشان می‌آمد. حقیقتا دل نگذاشت که سازنده طلا دویده از جا برخاست و دایره دستها به مقام اوفر دایره زدن گرفتند و رقص سر شد. زنها جان تصدق میگفتند، آواز تحسین آفرین را بلند کرده بودند. در این دم آیمی کلانی که بیرون برآمده بود از در درآمد با آواز بلند گفت که داماد آمدن. رقص و خوانش به آخر رسید. آقای مولای تنبور مجبور بود که از جا برخاست و بیرون برد تا که سلامنامه خوانده داماد را به خانه درآورد. داماد را در یکی از خانه‌های حوله میانه می‌ساختند. چند نفر از زنهای شوخ خندیده به خادم محله از کرته ازاری مردانه
سرکرده کمزور لختکی سفیدی چید و از بالای آن جامه علاچه پوشاندند. موهای ریخته اندک مانده او را لانده کرده بستند تاقی چقور پوشاندند. بعد پایهایش نیز محسی مردانه پوشاندند. وقتی که خادم خودش را به آینه دید حتی نشناخت. اله داماد نشده روید شما، میگفت که از کلین چه شوخ. هیچ کارهای شبیه عروسیتان به یادتان هست؟ میدانید داماد چه کارها میکند؟ چطور به عروس میچسبد؟ چطور خوشامد میزند؟ من چه به خوشامد زنم؟ گفت خادم. حاضر اگر به بغل خودم دامادچه بیاید هم پروا نمیکنم. مورد شما سنگ سفال، گفت دیگری. عقلم بر دروغ هم باشد اینطور مردانگیتان را نشان دهید. دیگر خیر یگان کار میکنیم. داماد را هم از تگ دروازه حولی در اون سلامنامه خوانده هزار علیک گویان به خانه بودند و چمیلیق در پهلوی بیبی زغاره در آورده ماندند. بعد دامن چمیلیق را پرتافتند. خداها طرف داماد آیمی خوردی و دوگانه‌های وی از پهلوی وی سر کرده قطار نشستند. بعد آینه در آوردن روی بر روی کلین داماد نگاه داشتند. آنها میبایست اولی ما روی همدیگر را در آینه میدیدند، اما عروس هیچ نمیگذاشت که پرده روی او را بردارند و جمال جهان آرایش را شوهر شونده‌اش بیند. قلی درون چمیلیق را شنیده مهمانها با هیجان آمدند و خواهش کردند که یک طرف دامن چمیلیق را نامعلوم که برداشته مانند. همین طور هم کردند و نهایت در پیش نظر همه عروس روی خود را با آینه نشان دادند و خودشان هم در آینه روی داماد را دیده پسندیدند و به لبانشان که از عرق تر شده بود تبسم دمید. در این همه چشمتان روشن مبارک شود گفتند و به تک چمیلیق شربت درآوردند. کاسه شربت را به دست گرفته اول عروس بعد داماد یک قوطی نوشیدند. پس از آن کاسه شربت را به مهمانها دادند. کیوانی وقتی که شربت را با مولای تنبور مراعات کرد گفت یک چیز گفته کاسه شربت را از دستم گیرید آی مولا جان. آی مولا تبسم کرد و یک آن خاموش ماند. دیگران هم با امید شنیدن سخن آی مولا خاموش ماندند. شاه خانم میزاید و ماه خانم درد میکشد گفتند. گفت آی مولا با تبسم. در اینجا لذت شربت را دیگران میچشند و گپش به دیگران. یک باره همه خندند، حتی اینکه بسیاری ها از کنایه آی مولا چیزی نفهمیده بودند. اما کیوانی شربت را نداد. جانم به گفته هایتان تصدق گفت. باز یک سخن. کاسه را گرفت آی مولا من دست شما را میبوسم، لیکن چیکار کنم که به گفته حافظ عمل نکرده نمیتونم. حافظ گفته است مبوس جز لبی ساقی و جام مای حافظ که دستی تو فروشان خطاست بوسیدن. آفرین آفرین احسن صد رحمت. آوازها بلند شد. کیوانی هم کاسه شربت را به دست آی مولا داد و گفت من دست شما را میبوسم. بعد از آن که مراسم ها گذشت و کلین داماد نشستند به تای چمیلیق هم دسترخوان پرتافته سمبوسه و قند و خندلات، نبات و رسته و حلواهای قرچگی، چهارمغز و پیستای بادام درآوردند. انا بعد از روی قاعده از آن تای چمیلیقی به همه کم کم بخشش دادند و باز دسترخوان پرتافته آش ترشی را کشیدند. پس از آن طبقهای آش پلو قطار شدند. اما مهمان ها همه به حرکت و کردار عروس و داماد نگاه کرده خوب میخندند و کوشش میکردند که این خنده ها به عروس ننماید. بعد از آن که دسترخوان آغونداشته شد دامن چمیلیق را تماما برداشتند و سازنده ها به سلامتی عروس و داماد سرودها خواندند و رقصها کردند. بعد باز چمیلیق را پوشیدند و در پس آن چه حادثه شد که خداهای از حد و برای آن نگاه میکردند و ضعف کرده میخواندند. نهایت چی شد چی نشد که داماد مثل تیر جهیده از تک چمیلیق بیرون برآمد و در تحت خنده چپک زنی های همه دویده بیرون رفت. پس از آن آواز آیمی کلانی بلند شد که عروس را سرزنش کنان میگفت چرا اینقدر یکرهگی کردید؟ نماندید که دامادی بیچاره کمتر هم باشد به مرادش رسد. اینقدر هم چرس شدن نغزی. انا اکنون چیلا داماد قهر کرده رفت. خداهای طرف داماد آوازه پهن کردند که داماد دلمانده شده رفت، اخلاصش گشت، اکنون دیگر برنمیگردد. اما عروس از کبر و غرور خود نمیفروخت. صدقه سرم اخلاصش مانده باشد. من چی بودم که در تی چمیلیق به وی دست میدادم؟ انا بلا. گفت تو کلین و یک باره هنگاس زدگی است. ها به شما چی شد؟ گفت حیران شد. آیمی کنه پروا نکنید من حظ کردم. داماد روینمایی را فراموش کرده بودند به آوردن همه رفته گشته نآمدن یک شود. گفت حقوق کنم کلین الهی هیچ کس مثل من بدبخت و سیاروزی نشود. این صدای گریه‌آلود که از تحت دل و از مغز جان برآمده بود یک باره آتش تمسخر و خنده بی‌باکانه را فرو نشاند. در خانه کلان خاموشی برقرار گشت. سرودی بر دروغ تویانه چون سراب غایب گشت.
دلارام کمپیر از جا برخاست و دست فیروزه را گرفت که اکنون بس این طرف صحبت نقد نمی‌شود. برای دخترچه خوب نیست. آنها به خانه‌شان رفتند. در خانه وقتی که کمپیر برای جایگاهش دراز کشیده آسود، فیروزه آهسته به سخن سر کرده پرسید: توته جان، توی این شبه همین قدر خراجات، همین قدر تشویش، نخود که فقط از برای خنده باشد؟ من همین که فکر میکنم هیچ نمیفهمم. دلارام کمپیر سر جون مانده ایستاده. بله گفت، همین قدر سر و کار، همین قدر خراجات، فقط برای خنده، فقط از برای مسخره بازی بود. آدم که پولمست شد چیکار کردنش نمیدونه. از غرور دولت خودش را به هر کوچه میزند. انا همین خیلی تویهای ساخته را یافته میبرد و از مسخره کردن دیگران خرسند میشد. پول زیادتیشان را بیچاره ها بخشند چی؟ او گفت کشال داده کمپیر. این خیلی آدم پولش را به آب و آتش میپرتاید و یک فلوس به کمبغل روا نمیدارد. برای چی؟ خدا آنها را همین خیلی آفریده است. فیروزه را جوابی توتش قناعت نکننده باشد هم یک درجه خاموش شد، اما پس از قدر خیال کردن گفت: به آقای ملام حیفم اومد. آن کس آدمی با عقل، آدمی با فهم، در این خیلی بی‌مزگی ها نشدنشان بهتر بود. این گپ هم راست گفت کمپیر، لیکن آقای ملا به گمانم زمان سازی میکند. اگر یک بار دو بار از همین خیلی خبیر جاها روی تو بعد نرود، اینها زود در بین مردم آغازی بدی او را پهن میکنند. انا برای همین باشد آقای ملا آمد و هم خودش کمتر خندید، هم یک تا دوتا یارو آشناهایش رو دید. نقص خوانده به دل مردم تاثیر کرد. بعد من دقت کرده دیدم که آقای مولای تنبور در این توی خودش رو بیگانه ایست میکرد. آقای مولای من از همه زنهای اینجا بودگی خوشرویتر، با آبرویتر و با سوالتر بودن. راست گفت دلارام کمپیر. سری نبیری با عقل خود را سیله کرده. آقای مولای تو از همه یک سر و گردن بلند بود. از پگاهی آن شب سر کرده فیروزه به مکتب دخترکانی آقای مولای تنبور میرفتگی شد. هر روز اولی پگاه میرفت و بعد از پیشین آزاد شده میآمد. در اندک مدت از تختچه خانه به هفت یک و 4 کتاب گذشت. ضروریات دینی را آموخت و حتی به توتیش هم بعضی چیزها را مثلا در وقت طهارت کردن، در وقت به سر دست بردن چی میگویند آموخت که توتیش هیچ نمیدونست. کمپیر پیشتر اصلا نماز هم نمیخوند، لیکن در سن پیری در صحبت کمپیرهای دیندار نشسته اندک با ضرورت دینی روی آورد. گاه راست و دروغ طهارت کرده، دان و نادان نماز میخواندگی و خدا میگفتگی شد. عادتا کنیسها خدمتگارها به نماز خواندن و طهارت کردن فرصت نداشتند و هیچ کس هم در این خصوص آنها را سرزنش نمیکرد. از ضرورت دینی 7 سال فقط روزه میداشتند و خلاص. دیگر کلمه شهادت مسلمانان را از یاد کرده میگرفتند و گاه در وقت دستورالشاهی میخواندند. دلارام کنیز فخر میکرد که از نبیرش ضرورت دینی را فهمیده و آموخته شده است. حالا وی روی جاگه بیدار و با چشمان گشاد خواب کرده است. فکر و خیالش به نبیرش بند و از خدا میخواهد که زودتر نبیرش را صاحب نکند و با آرزویش رسیده از دنیا چشم پوشد. دیگر هیچ آرزویی ندارد. فیروزه چای دم کرده و در پیش چایگاه کمپیر نشسته چای کشید و یک پیاله را ریخته به کمپیر دراز کرد. کمپیر از جا نیمخیز شده نشست و دعا کرده چای را نوشید. باز یک پیاله دیگر نوشید و فرمود که فیروزه پیاله چند آب شسته تازه کند و پس خودش نوشد. فیروزه فرمان مادرکانش را بجا آورد. انا گفت کمپیر: چای خورده بودم که عرق آمد. خودی پگاه به خدمتت میخیزم. شیرینه کم، اصلا غم نخور. پگاه من تبارک میگیرم توته جان. گفت فیروزه: آقای مولام گفتن که مبادا حلوایی نکنم، حاجت نداره. مبارک شد دخترم، مبارک شد. صحت شده خیزم، حلوایی هم میکنم، توی هم میکنم. نه آقای مولام نگفتن. هفت یک رو تمام کرده قرآن که گرفتم بعد حلوایی میکردم. خیلی قربان اختیارات گفت کمپیر و از دست نبیرش پیاله چای را گرفته مدتی دراز به فکر فرو رفت. و به هر حال حس میکرد که دیر نمیپاید. این درد ناگهانی نبودن مدت هاست که در بدن او خانه گذاشته است. انا حالا به عمل سر زده است. جسم مدارش رفتی و گمان است که به این درد مبارزه بوده غالب بره. بنابراین به هر احتمال چاره‌های لازمه را دیده به حد امکان فیروزه را از همه چیز باخبر کرده، راه و روش زندگی آینده او را گفته وصیت را کردن لازم است. به فکر کمپیر پیش از همه به فیروزه فهماندن لازم است که ذات و زبر وی کیست، از کدام اولاد برآمده است،
то ки вай мартаба ва дараҷаи худро донад, саҳв накунад, ба росту дурӯғи мардум бовар накунад. Чанд вақт пеш аз ин компютер дар ҳамин мавзӯъ гап шуда ҳикояти гузаштагонро сар карда буд. Инак ҳоло вақти он расидааст ки ҳамон ҳикоятро ба анҷом расонад. қишлоқи Чашмаи Хубон яке аз қишлоқҳои сераҳолӣ, обод ва маъмури музофоти юртчӣ ба ҳисоб мерафт. мавқеи қишлоқ бисёр хуб буду, манзараи аҷоибе дошт. шумо агар аз тарафи деҳнав ба сӯи ҳисор бо роҳи калон мерафтед, рӯ ба рӯи юртчӣ омада дар баландии домани теппаҳо боғ, бӯстон ва ободчунии қишлоқро медид. чинорҳои баланд, ки дар ҳар ҷо, хусусан дар назди масҷид ва гирди ҳавз рӯида буданд, ин қишлоқро аз дур ҳам бошад ба назари роҳгузарон аён мекарданд. чашмаҳои бисёре, ки аз гирду атроф ва аз даруни ин қишлоқ баромада ҷорӣ мешуданд, низ ба вилоятҳо овоза паҳн карда буданд. мегуфтанд, ки ҳар кас аз оби ин чашмаҳо нӯшад ва ё он ки дар онҳо ғусл кунад, ҳар ҷирме, ки дар баданаш бошад, барҳам мехӯрад ва кас ҷавон ва бо ҳусну ҷамол мешавад. гӯё дар замонҳои қадим дар ин қишлоқ 5 нафар аз хубони ҷаҳон зиндагӣ мекарданд. ҳамаи онҳо духтарони пок ва зебо, ҳамаи онҳо раҳмдил ва боинсоф буда, ҳамашон аз меҳнати ҳалоли худ ризқу рӯзӣ меёфтанд. он вақтҳо қишлоқ ин қадар дар баландӣ набуда, дар ҳамворӣ будааст. валекин дар як тарафи қишлоқ кӯтали баланде воқеъ гашта, онро аз шамолҳои сахт ва чашми бад нигаҳ медоштанд. хубони ҷаҳон дар интизори маҳбубҳои ба ҷанг рафтаи худ дар ин мавқеъи хуб ва дур аз назарҳо ба роҳат зиндагӣ мекарданд. бори бадкирдортарин яғмогар ба сӯи ин қишлоқ омада, хубони ҷаҳонро асир гирифтанӣ шуданд. лекин хубони ҷаҳон ба осмон даст бардошта наҷот хостанд. эй осмон, ту баландӣ, бино ва тавоно ҳастӣ. ҳар бадӣ ва некие, ки дар рӯи замин мешавад, ба ту аён аст. раҳм кун, моро аз бадбахтӣ ва ноҳақиё дар амон дор. осмон ба доди онҳо нарасидааст. баъд аз онҳо ба замин муроҷиат карданд. мо аз хокем, ба хок меравем. эй хок, моро модар ҳастӣ. ба ҳаққи меҳри модарӣ моро аз чашми бад ва сӯйқазди душманҳо пинҳон дор. дар худи ҳамон дам кӯтал ба болои қишлоқ баргашта яғмогаронро зер кардааст ва хубони ҷаҳонро ба оғӯшаш пинҳон намудааст. хубони ҷаҳон дар зери хок гиристанд ва аз оби чашми онҳо ин чашмаҳо рӯида ва домани теппаро ободу сабзу хуррам карданд ва дар андак муддат ин чинорҳои азим қад ёзонда қишлоқи навро оро доданд. бинобар ин мардум ба ин қишлоқи нав чашмаи Хубон ном доданд. тогзорҳо, себзорҳо, боғу бӯстонҳои бисёре ба дасти меҳнати аҳолии қишлоқ ба вуҷуд омада, боиси серию пурӣ ва ободонӣ инҷо шуданд. мардум ҳам лалмикорӣ доштанд, ҳам обчакорӣ ва боғу бӯстонро молик буданд. лекин дар солҳои охир, хусусан дар солҳои 1860, ки ҳикояи мо аз он сар мешавад, бо вуҷуди ҳамин қадар имконият, халқ аз ҳад зиёд бечора ва қашшоқ шуда монда буданд. мардум ба зур як лаб нон ёфта мехӯрданд ва ҳар ҳафта як бор ба оташдон оташ мегиронданд. ё не чӣ, магар қаҳсолӣ шуд? магар аз замин ҳосил нарӯид? ё ки боғу бӯстони онҷо бесамара монданд? не, ҳеҷ ҳодиса нашудааст. ҳам заминҳои ламикорӣ ва ҳам боғ обчикорӣ инҷо сол то сол ҳосили фаровон медоданд. лекин мардум аз он ҳосил фоида гирифта наметавонистанд. самараи меҳнати халқи бечора ба анбори Муҳаммадаминбой ва ҷиғилдони оқсақол, имом, ана баъд ба халтаи беътаки одамони амлокдор мерафт. Муҳаммадаминбой беҳтарин чорбоғҳо, ҳосилхезтарин заминҳои ин қишлоқ ва атрофи онро ба дасташ гирифта буд. ҳавлию қурғони вай қалъаи ҳоким бар ин деворҳои баланд, дару дарвозахонаи бошукӯҳ, меҳмонхонаҳо, сайизхонаҳо, зинхонаҳо, амборҳо, айвонҳо, таххона ва болохонаҳо, рӯйдарича, боғу боғчаҳо дошт. Муҳаммадаминбой қариб ҳамаи 150 хонаводаи одамони ин қишлоқи калонро хизматгор ва ятими худбарӣ медонист. Муҳаммадаминбой 3 то зан дошта бошад ҳам ягонта фарзанд дошт. мардум мегуфтанд, ки худо ба Муҳаммадаминбой барои он фарзанд намедиҳад, ки вай ба фарзанди одам марҳамате надорад. фарзанд ба ҳамон кас азиз, ки вай меҳру муҳаббати дили гарме дошта бошад. аммо Муҳаммадаминбой ба ҷои меҳру муҳаббат ҷаҳлу ғазаб, ба ҷои дили гарм яхи сардо дил карда гаштааст. оқсақол хизмати Муҳаммадаминбойро мекард. ҳар ҷанҷол, ҳар ҳодисаро ба фоидаи Муҳаммадаминбой ҳал мекард. шабу рӯз худаш, писараш ва духтараш ва занаш аз хонадони Муҳаммадаминбой шикам сел мекарданд. имоми қишлоқ фақат ба ҳаққи Муҳаммадаминбой дуо мехонд ва аз нонрезии дастурхони Муҳаммадаминбой шикам сел мекард. дигар даҳонкалонҳои қишлоқ, бойбача ва шикампарварҳои дигар ҳама ба гирди Муҳаммадаминбой ҷамъ мешуданд. ҳама мадҳу санои Муҳаммадаминбойро мехонданд. аз деҳнам ва ё юртчӣ
از حصار شادمان یا که از قراتاق آدم بیاد چاپری و یا شاگرد پیشی میراید، البته به خانه محمد امین بای میرفت و مهمانی او میشد. حاکمان، قاضی و املاکدارها آمده مانند البته محمد امین بای میگفتند. گویا قاف تا قاف آوازی دولتمندی، زمینداری، چاره‌داری او پهن شده بود. ولی در این قشلاق باز یک آدم دیگر بود که نام و شهرتی و از محمد امین بای هم افزونتر بود. وی بای نبود، سوداگر نبود، منصبدار یا که ملا و امام نبود. وی کاسبی کمبغل و اهل عوام بود. او را استانازری چوب تراش میگفتند. وی از چوب فقط جان ساخته نمیتوانست، دیگر هم چیز، هم شک، هم منظره نمود را تراشته ساخته و آفریده میتوانست. از گهواره صندلی، چهارپایه سر کرده تا ستونهای کندکاری، ایوانهای کرشستی، تا بالارها و تخت مربعهای کندکاری عجایبی سقفها، قلمدانهای چینارین، تخت لوحها، اسباب گوناگون هنرمندی، چرخهای کار تیز میکردگی، دستگاه‌های علاچه بافی، چرخ‌های کلال و غیره و حاقضا ساختن از دست هنری او می آمد. هم بای، هم کاسب، هم هنرمندان، هم کمبغل، هم قشاقان همه به وی احتیاج داشتند. همه به او کارشان میافتاد، همه استان نظری میگفتند. این طرف تا بایسون شیرآباد و ترمیز، این طرف تا حصار و قراتاق و کلاب مردم او را میشناختند و سراغ و پی کرده به قشلاق چشمه خوبان میآمدند و راست به حوله استای گلدست میرفتند. استای گلدست هم آدمان را مایوس کرده بر نمیگردانید. اکثر وقت طلبشان را به جا می‌آورد. گاه هفته‌ها نیست شده میرفت و عمارت کسی را بود کرده برمیگشت. اگر به یگان بازار چیزی از هنری دستی وی برآمده ماند، به بالای آن چیز تلاش میشد. اینک همین استانازی چوبتراش پسری داشت در آن وقت به سن 16 رسیدگی، صاحب جمال، به معنی مهنتی، دهقان و باغبانی هوش‌هنر بود. او را استاد نام کرده بودند. سبب دادشون این نام هم عیان است. پس از آرزو و امیدهای بسیاری، پس از بچه‌موری‌ها و داغ فرزند پیدا شدن و پدر و مادرش استاد دیگر نمیرد گفته نیت کرده این نام را ماندند. استاد از خودی با کسب پدرش دقت کرده با تعلیم او چوبتراش را آموخته باشد هم عقل و هوشش به نیال پروری و باغبانی بود. از بس که استان‌نظری دهقانی و باغبانی هم میکرد به هوس پسرش مانع نشد و برعکس یاری و تعلیم داده او را باغبان میکرد. روز استان‌نظری در زیر تاک انگور چوب اسباب‌هایش را گذاشته چوبتراشی میکرد. استاد رو به روی او با دستکله ته بغلی‌های درختان سیب و گیلاس را میزد. استاد گاه‌ها به گوشه چشم به قد و وسیع رسا و کتف‌های پهن و دست و بازوان چپقان و توانای پسرش نگاه کرده ایستاده ذوق میکرد و به خود میبالید. و فکر میکرد که پسرش کلان و کاردان شده است. اکنون در وقت زنده بودن خودش سری او را جفت کرده ماندن لازم. برای خراجات توی همین تابستان غیرت کرده کار کند، تویانه خودش میروید. خیلی هیچ نباشد قرض کو میگیرد. انا محمد امین بای هست، سودخوری موسیق. استاد در همین فکر و اندیشه ها بود که از دروازه تو بری جامعش رو کمی بالا برداشته خودی محمد امین بای برآمده آمد. یا سلام علیکم بای. گویان استاد کارش رو مانده از جا برخورد. نخیزید از کار نمانید گفت بای. زود به بالای یک کنده نشسته گفته. بالای راه بود در آمدم کیا خبر گم از کی باز ندیده بودم. سلامت باشید گفت استاد نظری. بای استاد دویده رفته کپچه رو بیار. حجت نه نرو استاد گفت بای و با طور قطعی به استاد نگاه کردم. اگر مانند یک دقیقه در همینجا نشسته کارتان را تماشا کنم تشویش و تردد میکرده باشد میروم. خیلی مالش یک چای گوی گفت استاد و بسری کارش نشسته از سر جمعانه استاد دیده ایلاغه نمود. خودم هم تشنه خیلی خوش آمدید. هر قدم آمدید بالای دیده. سلامت باشید گفت بای از پس استاد به حالی درون میرفت. نگاه کرد استاد. پسرتان کلانکش تو است به شما دستیار. استاد با چوبی در دستش بود یک دو تیشه زد و سر جمعانده ماند. دستیار رو گفت و گله کردگی برین. لیکن من این کس اینقدر معقول نیست. چوب تراشی رو نمیخواد. چی میخواد؟ حیران شدگی برین پرسید بای. باغبانی رو دوست میدارد گفت استاد. این دفعه به فخر عشقش به درخت و به تا کارش پیوند و نیالشنانی باغ. اما باغ شما مایده کرایه نمیکند گفتمان بای. برای استاد کفایه میکند. به همین شکر. استاد چای دسترخوان را در نزد بای به زمین گذاشت. بای پیاله چاینا رو به دست گرفته گردان کرد. استاد دسترخوان رو شده به نزد بای نان شکسته ماند. استاد باز به کارش به زدن ته بغل‌های درخت‌ها مشغول شد. استاد نزدیک با آتشی چوب تراشی ایستاده فکر میکرد که بای
ва чӣ кор омада бошад. Агар ягон кораш намеафтад, вай ҳеҷ гоҳ ин тавр мулоим ва ин тавр хоксор намешавад. Аммо чӣ коре бошад, ки бой мақсадашро зуд баён накарда кашол дода истодааст. ҳар замон ба истод ва ба кори вай диққат мекунад, ба ҳар тарафи боғча нигоҳ мекунад. гап зуд мешуд, боз худдорӣ мекунад. худоё, вай чӣ кор дошта бошад? шӯбтарашро дӯст намедорад гӯед, гуфт бой. ниҳоят ба сукут халал дода. боғбониам кори бад не. ана боғбони ман рӯзибой пир шуда мондааст. аз уҳдаи кор намебарояд. ба вай ягон дастёри кордор набошад, боғро хароб мешавад. ҳозир ба кор кардани истадҷон нигоҳ карда истода ба худам гуфтам, ки кошки ҳамин писар ба рӯзибой имо дастёр мешуд. ҳам истад аз боғбонӣ пурдон ичераки боғбониро меомӯхт, ҳам ба кори вай ёрӣ дод, дасти муисферо анча сабук мекард. усто ба зери лаб табассум карду ба худ гуфт, ки мақсадат маълум шуд. шумо ҳам усто пир шуда мондед, давом кард бой. акнун бозёфти пирӣ ба рӯзгор нарасида мемонад. агар истад камтар кор карда пули ёфта биёрад, дасти шумо ҳам анча сабук мешавад. бале сабук мешавад, гуфтамон беихтиёр муисфед. вай ҳоло ба рӯбоҳӣ ва фиребгирии бой ҳайрон шуда чӣ гуфтанашро намедонист. ман хизматвонашро нағз медиҳам, рӯбоҳӣ мекард бой. ҳам ба худаш нағз, ҳам ба шумо. чӣ гуфтед? усто кори дар дастбударо ба замин гузошта ба бой нигоҳ карду гуфт. ба шумо чӣ ҳам мегуфтам? Бой гуфт. аз худатон гап намеомад. ҳақиқатан ман пиршудагӣ, касалманд. акнун он ғайрату корам не. ана барои ҳамин ҳам имрӯзҳо ба худи ман дастёр дар кор. бой як ҳуб карда чойи пиёларо нӯшиду, аз чойнак ба пиёла чой рехта ба муисфед дароз кард ва ханду гуфт. илоҳӣ намурида шумо усто. як гапҳо мезанед, ки ханди касб мекунад. охир ин боғчаи шумо бедастёр ҳам сабзидан мегирад, ё ки худи истад аз кораш омада нигоҳубин мекунад. дегар чаволбоғи мо бедастёри нағз хароб мешавад. биёед хайр гӯед, аз пагоҳ сар карда истод ба ҳавлии мо равад. моҳиёна тай мекунам. агар хоҳед ҳозир аз ногаш якчанд танга дода меравад. саломат бошед бой. худо ба шукр ҳозир қудратам ба рӯзгоркушӣ мерасад, гуфт усто ранҷидагӣ бар ин. ва чӯ отешро ба даст гирифта сахт задан гирифт. ҳамон рӯз бой ва усто қариб 1 соат ба болои истод гапгузарона карданд. бой мехост, ки ба ваъдаҳои хушку холӣ ва бо фиреб усторо розӣ карда истадро ба кори худаш асир кунад. аммо устои пурдида ва ҳушёр ба фиреби ӯ намедаромад ва ба хизматгории бой истад розӣ намешуд. баъдтар усто аз кор монд. чойники чой хунук шуда, аз он суҳбати дурироз ягон натиҷаам ҳосил нашуд. истад корашро карда шуду ба ҳавлии дарун рафт. офтоб ҳам хеле гашта сояи дарахтон кашол шуда буд. ниҳоят бой дид, ки намешавад, хафагиашро зоҳир карда аз ҷо бархост ва домани худро афшонда истода гуфт. ман шуморо бо фаҳм гумон карда будам. ҳеҷ гумон надоштам, ки пир шуда ақлатонро гум мекунед. хай ихтиёртон, фарзандтон ба худтон насиб кунад. лекин ана инро донед, ки як рӯзтон боз ҳам ба ман ба кор меоям. бой рафт. усто дигар кор карда натавонист. рандаи тешашро гундошт. ба ҳавлӣ дарун даромад. кампир модари истад нони гарм пухта шакароб карда ҳамроҳи писараш худ истода будааст. биёед, гуфт вай ба муисфед, шикароби нағз медигатонро тайёр кардам. устод сухани кампир нашканад гуфта як луқма гирифта, баъд даст кишид. бой иштиҳоямро кӯр карда рафт. гуфт вай нос кашида истода. илоҳи худаш кӯр шавад, гуфт кампир. чӣ гуфта омада будааст? ба писарат толиб шуда омадааст. ба ман боғбон шавад мегӯяд. ман не гуфтам, қаҳр карда рафт. қаҳр кунад кардан гирад, гуфт кампир. ман бачаи дар кӯча мондагӣ надорам, ки ба даргоҳи вай мумсик фиристонам. истад ин суҳбатҳоро гӯш карда истоду чизе негуфт, вале дар дилаш ба падараш умри дароз, саломатӣ ва тандурустӣ хост. вай шунида буд, ки бой гуфтаашро накарда намемонад ва ба қасди ӯ гирифтор шудагон охир аз по афтоданд ва маҷбур ба таслим шуданд. бой анамитар одами нобоб буд. аз ин суҳбат як моҳ гузашт ё нагузашт, дар қишлоқ ҳодиси калоне рӯй дод. шояд дар натиҷаи боронҳои зиёд, ки дар рӯзҳои аввали тирамоҳ борида буданд, як рӯз нохост як болори масҷид чарақҳо заду кафиду хафи чӯкидани як қисми бом ба миён омад. суфию имому оқсахолу амини қишлоқ бо ҳимроҳ калон карданд. инро ба суст шудани эътиқоди мардум, ба ғазаб кардани худо, ба наздик шудани қиёмат ва охири дунё вобаста карданд. аз мардум худоӣ гундоштанд. бой фаъолиятро ба дасти худ гирифта сардори маърака шуд. мардуми қишлоқ ҳам пул доданд, ҳам мол доданд, ҳам муфт кор карданд. устоназдӣ ва писари ӯ низ дар ҳамон хитоб буданд. бой ба эвази пулҳое, ки аз моли ҷамъият дуздида буд, барои болор як чӯб дод. устоназдӣ бо ҳамроҳи писараш онро тарошида ба болорҳои дигар мувофиқ карда гул буриданд ва нақш партофтанд. баъд аз дуои фотиҳа ва сар задани гов гӯспанд ва хун баровардан, бо тантана ва ҳангомӣ бисёре болори навро боло кшиданд. илоҷ надошт, ки устоназдӣ ин корро ба дигарон фармуда худаш дар поён сад
вай ҳам дар қатори бача мардумҳо боло баромад. болоро ҷобаҷо карда истода, азбаски пир ва меъмадор буд. Устод Назир нохост лағжиду аз бом ба поён афтод ва гирёи мардум баромад. ҷисми лоғар ва афкори устодро барои дастҳо бардошта ба ҳавлияш буданд ва овоза паҳн дарафт, ки гӯё устод бетаврат ва ҳаром ба болои хонаи худо баромада бошад ва бинобар ин аз бом афтода бошад. аммо бой ба ин гапҳо аҳамият надода, табиби махсуси худашро ҳамроҳаш гирифта ба сари болини устод омад. ғамхорӣ бисёр кард, вале ҳамин тараддудҳо бекор рафт. устод Назир дигар ба по хиста натавонист. пас аз 10 рӯзи ба охир расидани маърака аз дунё чашм пӯшид. бо гӯричо ва маросими азодории устод хароҷот калон шуд. дар ин кор ҳам бой ҷавонмардона рафтор карда, дар пеши назари мардум ба кор сардор шуда истод. аз кисии худаш харҷ кард, аз гӯсфанду бӯсои худаш сар зад ва мурдаро боиду шояд обрӯ кард. ман мегуфт, ки устод одами хурд набуд. ӯро дар ин тақ одами намешинохтагӣ нест. бинобар ин он мурдашро ҳам обрӯ кардан лозим аст. дар ҳақиқат қазо кардани устодро шунда одами бисёре омад. бои 3 рӯз ба фотиҳа омада сардори маърака шуд истод. баъд вақто ки рӯзи 40 устодро гузаронданд, бой устадро ҳамроҳи оқсақол ва имом масъуд ба ҳавлияш ҷиғизда гуфт, ки писарам, ана рӯзи 40 падарат раҳмати устодро ҳам гузаронем. биё акнун ҳисоби китобро баробар карда гирем. устод ғамгинона сар хам карду дам назад. вақте ки бой чӯт зад, ҳисоби китобҳо баробар кард. устод аз бой қариб 500 танга қарздор шуда баромад. дар хона пул ва чизи ба пул мерафтагӣ намонд, гуфт устод бо овози хафа. ҳамаи пул ба мурда и дадем рафт. ин боз 500 танга чаро? ҳай ва миён даромад оқсақол. мардуми қишлоқ ҷамъи мусулмонҳо гувоҳу шаҳид ҳастанд, ки бой бобо чӣ тавр дилсӯзона ва сахиёна ба по рост истода хароҷот карданд. ба ҷое ки дастони бойро бӯста раҳмат гӯй ту пешқазӣ кард истоде. 500 танга он тараф истад, гуфт истад. 5 танга ёфта дода наметавонад. ҳеҷ бо ки не, гуфт оқсақол. бой ба 500 танга маътал шуда намонданд. ба хотири арвоҳи падарат ин кас сабр мекунад, лекин ту бояд ба некӣ кунӣ. мақсад ин ки ба вадиди қарзат ба бой хизмат кун. истод ба ин шарт ба зудӣ розӣ нашуд, лекин баъд ӯро маҷбур карданд ва мебояд 5 сол бепул ба пой хизмат кунад ва арвоҳи падарашро аз азоб халос созад. ана ҳамин тариқ истод хизматгори бой ва дастёри боғбони вай шуда монд. дар канори қишлоқ, дар ҷои баланди хушобу ҳавои муҳаммадаминбой 20 танок чаҳорбоғи калон дошт. дар он чаҳорбоғ, ки қариб ба усули чаҳорбоғҳои Бухоро тартиб дода шуда буд, меваи сардарафтиҳои гуногуни зиёд, ангурҳои ранг ба ранг, тарбуз ва харбуза мерӯд. боғбони пири бекас, ки асаш аз ғиҷдувон буд, шабу рӯз дар даст каланд, қайчи дозкалла ба нигоҳбини чаҳорбоғ овора буд. дар пеши дарвозаи чаҳорбоғ кулбае буд, ки зимистону тобистони рӯзибои боғбон дар он ҷо зиндагӣ мекард. аксаран рафиқи танҳои вай, ҳамдоми бовафои вай саге буд, ки доно ном дошт ва тақрибан ҳеҷ гоҳ аз ӯ дур намешуд. муисфед дар болои хавозии ангур ток мебурад, доно дар зери хавоза. муисфед дар зери дарахт мева мечидад, доно дар канори замин. муисфед растаҳои ангурро мерӯбад, доно аз паси вай. муисфед дар даст калан ба обдорӣ мерафту ба чорбоғ об мекушад ва дигар гоҳи онро посбонӣ карда менишаст. дар ин фурсатҳо саркам аз канори ҷои рӯбарӯи соҳибаш ба замин хоб мекарду сарашро барои поҳои пешаш гузошта ҳушёрона нигоҳ мекард. канӣ муисфед чӣ мегӯяд? баъзан муисфед ҳеҷ гапе намезад, ба андеша бо як нуқтаи номаълум нигоҳ карда менишад. гоҳо ба рафти об нигоҳ карда истода якбора ба саг муроҷиат мекард ва мегуфт: медонӣ, боз чанд вақт мо ту обро мепӯем? Намедонӣ, боз худатро доно мегӯӣ. ана нигоҳ кун, ҳо ҳамон стории Парвин ба нӯги анавай чормағзи калон ва ки расид. мо ҳам аз ҷо бархоста ба хона меравем. набошад агар худо накарда мо бехабар монему равем, ё он кас омада обро баста ба тарафи худаш гардонад. пагоҳ хуҷаин ҳардуямонро ҳам мекушад. фаҳмидӣ? ҳа, дуруст. биё набошад камтар чақчақ кунем. гузаштани фурсат маълум намешавад. ман ҳиллаҳои ту шайтонро нағз медонам. чашмонатро калон кушода ба ман нигоҳ карда мешинӣ, ки гап зан. худат бошӣ, албатта дум намеҷунонӣ, фақат гап медуздӣ. ай малаш, дуздидан гир. ба ман кам намемонад, лекин афсӯс ба ту ҳам намемонад. ин гапҳо ҳамеша ҳавоӣ ба ҳаво парида мераванд ва нест мешаванд. дар вақташ шоирҳои калон гузаштагӣ ҳазрати шайх Умари Хайём, ҳазрати хоҷа Ҳофизи Шерозӣ, ҳазрати Навоӣ, ҳазрати Бедӣ, ана онҳо ҳақиқатан одам будагӣ. ман ту бар ин ҳавоӣ гап намезадам. ҳар гапашон ҳикмат, ҳар гапашон навиштагӣ шудагӣ, ҳар гапашон як китоб. гапи онҳоро хонда чашми мардуми кӯр бино мешудад. гапи онҳо хонда номурод ба мақсад мерасад. аммо аз гапи мин ту чӣ фоида?
من تو از آب، از خاک، از باغ، از تاک، از مهنت، از بیکسی، از ناتوانی پیری گپ میزنیم. دیگر چی هم میگفتیم؟ از بیکسی تو هم تنها، من هم تنها، زن نداریم، بچه نداریم، خویش و تبار نداریم. لیکن در زمان پیری به کس یگان یاری غمخوار نباشد نوشته است. لااقل یگان پسر یا یگان دختر می‌داشتیم. تو دانو خویش و تبار داری و به آنها کاری نداری. من هم خویش و تبار دارم، لیکن آنها در اینجا نیستند، در غیشدوانند. در وقت از کار شد من از آنها قهر کرده به این سو سرم گرفته آمده بودم. اکنون در وقت پیری به آن ولایت‌های دور رفتن آسان نیست. در راه در دشت و کوه‌ها مرده مانم، مردم را گرگ‌ها نخورند، گفتم میترسم. لیکن تو مرا گرگ کرده نمیتوانی. من دانا میگویی خلاص، دیگر هیچ کار از دستت نمیاد. خیر هو میکنی، میغوری، میگزی و گپ گوش میکنی، همین. دیگر کار از دست تو نمیاد، دستی کاری نداری. خیر هر کسو هر چی گفتند، کاری تو پاسبانی، کاری من باغداری. خیر اکنون بس بودگیست. با کمتر شدیم زمین خربزه آب خورده میشود، بعد به خانه میریم. همین طور موسفید باغبان حرکت میکرد، آسوده نمینشست. لیکن چهارباغ کلان بود، یا خودش اکنون به همه کارها رسیدگی کرده نمیتونست. روز هوا خنک بود، در کارهای باغ هنوز درست سر نشده بود که خودی بای همراه ایستاد آمد و گفت که از همین روز سر کرده این پسر به کارهای باغداری و وی یار و مددگار است. روز بای سرکار گفت بای تاکید کرده اکنون دکسر شدید، اکنون هیچ بهانه ندارید. امسال چنان کنید که حاصل باغ 10 چندی پارساله شود و درخت و میوه ها آفت نرسد، همه کار در سری وقتش شود. خوب شد از کجایین؟ گفت تمام. روز بای و پس از رفتن بای به استاد مراجعت کرده گفت استاد جان پسرم، چی شد که تو خدمتی بای را به کله گرفتی؟ یا که ها فهمیدم که از بای قرضدار شدی. مالش پروا نکن، کار باغ مشکل نیست. هر جای ما چنان کنیم که هم باغ آباد شده، هم باز کارهای باغی خودت فرصت یابی. خیز من تو بچه باغ برم یک وصیت کنیم. روزبای چکمین در دست و با کتف پرت افت و چارقش رو بپا کرده بیرون برآمد. برف دینه باردگی کرپه شده برای زمین خواب میکرد. شاخه های درختان اسیرباری خم شده بودند. سرکار روزی چوبی درازی را مثل عصا در دست داشت. با آن به شاخه های بسیار خم شده درختان اندک زده آنها را راست کرده میماند. دانا هم با آنها خرسندانه صداها برآورده پیش به برف جولیده میرفت. روزبای ایستاد را تا به قریبی حوض کلانی که در میانجای چوباغ بود گرفته بود و مقصدش را فهماند. این برفی آخرین بودگی است. گفت با چوب دستی دراز تکیه کرد ایستاده. همین که برفها آب شدند، درختها بیدار شدن میگیرند. از همه پیشتر بادام بیدار میشود. انا در آنجا 5 بیخ بادامی قاقاتی است که اگر بیخبر مانیم البته خونم میزند. بنابراین اولین کاری من تو همین میشود. خودی همین روز بیخی درختها را نیمگز کنده به خودی ریشه برف جو کرده به خاک پوشانده خوب لگد میکنیم که برفها سخت شوند. وقتی که خنکی بر ریشه تاثیر کرده میایستد، درخت بیدار نمیشود و همین دیرتر گل کرده از قفی ایاسهای بیوقتی نجات مییابد. اکنون بیا من جای کلند و بیروز زنبرها نشانده. ایستاد در اولی آمدنش پریشان خاطر و بی‌دماغ بود. آهسته به موسفید مهنتی مهربان الفت گرفت و خرسند شد. شاید گفت او به دلش روزبای به من پدری دویم شود. همین طور هم شد. ایستاد در زیر دست روزبای به شوق و ذوق کار کرده هنر می‌آموخت. روزبای هم به ایستاد از دل و جان کار آموخته اسرارهای اونای باغداری را کشاده میداد. چیکار کرده درخت‌های میوه‌دار را سیب، ناگ، بیهی و این سردرختی‌ها را از آفت از کم زدن نگاه داشتن ممکن. بهترین پیوند کدام است؟ به نهال کی آب دادن، کی بذری آنها پر ریختن، کدام درخت را در کجا شناندن و مثل همین نازکی‌های باغدار را به ایستاد می‌آورد. ایستاد هر پگاه از خانه یکتا نان گرفته به چهارباغ میرفت و با همراهی روزبای کار کرد و وقتی پیشین با همراهی آن نان و چای و اگر باشد یگان میوه مثلا توت میخورد. شبانه از حوالی باز یگان دمی گرم زیادتی سری دسترخوان بای میآمد میخوردند. بعد موسفید بر او رخصت میداد و به خانه‌اش رفت. وقت‌هایی میشد که روزبای به حوالی ایستاد آمده و باغچه او نگاهبین میکرد و نصیحت‌ها میداد که به او ایستاد باید چیکار کند. همینطور هرچند سخت باشم هم روز میگذاشت و ایستاد از باغبان خیلی خرسند و منتدار بود. در نتیجه محنت و غیرت ایستاد و کاردانی باغبان پیر این سال باغ خیلی آباد شد و درخت‌ها پربار گشته بودند. محمد امیربای هر وقت به چهارباغ آمدیست میایستاد. آبادی آن را میدید ولی هیچگاه محنت ایستاد و روزبای را قدر نمیداد و سر آنها را سیله نمیکرد. برعکس دوغ میزد، پوپیسه میکرد. اگر شاخه یگان درخت را شکستگی می‌دید داد و فریاد میکرد و آنها را حقارت میداد.
истад умуман ҷавони ба мулоҳиза, вазнин ва баодоб буд. Лекин агар касе ба иззати нафси ӯ расад, зуд оташӣ мешуд ва худро гум карда мемонд. Бинобар он дар муддати яксола хизматаш вай чандин бор бойро аз хонаи Рӯзбой ҳай карда фиристод. дар натиҷа шабту шалоқи бисёр хӯрда чандин бор дар зинхонаҳои ҳавлии бой ҳабс шуда хобида буд. Оҳиста оҳиста бой аз доштани ин тавр ятими гарданғафс ва шӯришгар безор ҳам шуд. ҳатто якбор оқсақолро ҷеғ зада масиҳат кард: ба ин гарданғафси част чӣ кор кунам? бо задан, бо тарсонидан мақсад ҳосил намешудагӣ бурен. агар ба гарданаш пули қарзам намешуд, кайҳо зада ҳай мекардам. кошки шумо ягон илоҷе карда аз вай пули қарзро лоқ нимашро ронда медоед. оқсақол ҳайрон мешуд. дар бисоташ чизе надорад. як боғчаи як дар ҳавлӣ хароб дорад, ки вай ба шумо лозим не. беҳтаре ки худи шумо мулоимтар шед ва кепи хуш ахмақ карда хуб кор фармоед. пас бой маҷбур шуда ба истад муомилаи хуб мекардагӣ шуд ва дар пеши ӯ ба мусфед ҳам гапи сахт намезад. инро ҳис карда Рӯзбой дар ҳаққи истад дуоҳо мекард ва муҳаббаташ ба ӯ сарчандон мегашт. рӯзе аз Бухоро ҷӯра Қаровулбеги ном ошнои бой меҳмон шуда омад. вақти тобистон айни гармии ҳаво буд. бинобар ин боист меҳмонашро ба чорбоғи таърифааш ҷо дод. ба фармони бой растаҳо гирди ҳавз ва ҳама ҷои боғро руфта озода карданд. суфии канори ҳавзро бошгоҳи меҳмон карданд. қонуну гилемҳо партофтанд, кӯрпаю кӯрпачаҳо паҳн карданд, сӯзаниҳо охтанд, мисли хонаи арӯс оро доданд. баъд бузу гӯсфандҳо кушта зиёфати калоне тартиб доданд. ҷӯра Қаровулбеги бо сипориши махсусе ба вилояти Ҳисор омада буд. ба худ 6 нафар сарбоз ҳамроҳ дошт. гирӯдор ва савлаташ аз мири Ҳисор монданӣ надошт. ба хидмати меҳмонҳо бой ҳамаи хизматгоронашро сафарбар карда бошад ҳам бори гарони ин зиёфат асосан ба сари истад ва мусфед афтода буд. бонӣ ва саробонӣ 7 сар аспи меҳмонҳо, рӯзе 4-5 маротиба ба растаҳо ва гирду атрофи ҳавз обпошида рӯбучин кардан, меваҳои нави аъло чинда овардан ва боз корҳои майдаю чӯйдии бисёре. ҷӯра Қаровулбегӣ, ки пештар қиморбози машҳур буд, 6 сол пеш аз ин бо дуздӣ ва одамкушӣ ба ҳабс афтода буд. аммо бо воситаи дӯстони мансабдораш зуд аз ҳабс озод шуда, лекин ба таври маҷбурӣ ба сарбозӣ дароварданд. ҷӯра қиморбоз сарбозиро барои худ ҷазо мебард, ки воситаи бисёри хуби ба иҷрои мақсадҳои нопокаш донист. вай боз қиморбозӣ, фиребу макрро давом дода, дар андак муддат даҳбошӣ, баъд чевачӣ ва ниҳоят Қаровулбегӣ шуд. азбаски дар бераҳмӣ ва отамкушӣ мислу монанд надошт, ӯро ҳамеша ба сари фуқарои шӯришбардошта бефистонд ва ӯ ҳамеша шӯришҳоро зер карда хонумонҳоро хароб карда ба ӯлча, тортуқ ва ҳадияҳои бисёре ба саркардагон бармегашт. ин дафъа ҳам ҳамин хел супоришро ба ҷо оварда, дар бозгашт ба дӯсти қадимии худ Муҳаммадимбой меҳмон шуд. рӯзи аввал ба меҳмондории калоншавандаҳои қишлоқ ҳам омаданд. меҳмонҳои бисёре ҷамъ шуданд. то бевақтии шаб зиёфатхӯрӣ, чойнӯшӣ ва зиёфат карда нишастанд. рӯзи дигар ба шикор рафтани як оҳу зада омаданд ва шабона гӯшти онро кабоб карда майнӯширо сар карданд ва баъди майнӯшӣ ба қимори вуҷуд нишастанд. истад дуруст намедонист ки қиморбозӣ чист ва барои чӣ одамҳои калон вуҷудбозӣ карда мешаванд. лекин Рӯзбой ба ӯ фаҳмонда дод. шаб бевақт шуда бошад ҳам ба истад рухсати ба хона рафтан набуд. вой ҷӯра Қаровулбегӣ ва 6 нафар сарбоз гардкам гӯён қимор мезаданд. дар байни пули бисёре радубадал мешуд. ниҳоят истад ва Рӯзбой, ки дар назди хонаи худ барои сабзавот суҳбат карда нишастанд, якбора фаҳмида монданд. сари ҳавзбудагон баланд баланд сухан карда бо болои чизе баҳс мекарданд ва пас аз ҳамин диданд, ки бой аз сурфа баҳронда ба сӯи онҳо меомад. Рӯзбой ва истад бо ҳурмати ӯ аз ҷо бархостанд. бой мастона қадам гузошта ба онҳо наздик шуду дар шӯълаи чароғ дукан соида пурсид: ки вай ки? Рӯзбой? ҳа Рӯзбой. вай ки? Воқеан, ҳа ана ин, ана вай. бой боз наздиктар омаду барои истад анак синча карда баъд хандид. ман туро дӯст гумон кардам, гуфт вай қомати худро рост кард. барои чӣ оз намебарорӣ? дар ин ҷо будани маро медонистед ку хоҷаин? гуфт истад. ман аз куҷо донам? ба пеши меҳмонои ман 100 кас омада рафт. худат ҳо ман иҷоза надод ки ба хона равам. не иҷоза намедиҳам то меҳмонҳо хоб накунанд ҳеҷ ҷур кас. хайр, ман ба ту Рӯзбой кор дорам. лабай хоҷаин, гуфт Рӯзбой. ман медонӣ ку имшаб димоғ чӣ карда камтар пул бой додам. ҳозир дар киса як пули сиёҳам надорам. ба ҳавлӣ кас фиристонам гӯям шаб торик. мабодо гуфта намешавад. замона ҳодиса. ман медонам ки ту пули саришта кардагӣ дорӣ. айна аз ҳамон пул ба ман як 25 сум додист. ба фоидааш гардона медиҳам. Рӯзбой ҳайрон шуд ба сӯи истад нигоҳ карду баъд гуфт: хоҷаин дар ман пул чӣ кор мекунад? дори 25 сум дори фиребгар. дуруст 25 сум ҳаққи ман аст, лекин шумо онро ҳанӯз ба ман надодед. боз ман қарз дошта баромадам ку? ҳа, ба шумо
شما 25 сум музди якуним соат меҳнати маро надодаед хуҷен. Ин сафсатаро мондаист, пула барор. Ва ту мегӯям мардак, ман қити бозӣ накун. Бо аз гиребон рӯзибои сахт дошта гирифт. Дар дастҳои пурзои вай рӯзибои пил мисли як бозишин буд. Ин ҳолот дида Исрат якбора дар ғазаб шуд. Хост ки пеш оиду рӯзибойро аз дасти бой халос кунад. худи бой мусифедро ба сӯи хонааш телда сар дод. Яъне пула барор. Пул надорам даромади худтон бинед хуҷен, гуфт нафаскашон мусифед. Ба ҳаққи худо ва пайғамбар ки ду мо ин тараф рӯи пулро надидам. Номаъқул карди ту дурӯғ гӯй. Гуфту боз ба мусифед часпида бой. ҳозир агар пул ёфта дидӣ буғӣ карда ҷонато мегирам. Ман ба ту ҳазд намекунам. Ман пул бояд додагӣ мефаҳмӣ пул бояд додӣ. Ба ин суханҳо вай боз аз гулӯи мусифед дошта гирифт ва ба девори хона ҷаст карду буғӣ карданӣ шуд. лекин ин дафъа азоби мусифед дер накашид. Дасти тавонои Исрат аз паси елкаи гардани вай сахт гирифту ба хафо кашид ва баъди чунон телдод фистод ки бой войволакунон ба дарни ҷой афтид. Овози доду фарёди бойро шунда ҷӯри Қавлбегӣ ва сарбозҳо давида омаданд. бойро аз дарни обулой гирифта бароварда ба фармони вай Исратро ба зери мушту лагат гирифтанд. хайр бас гуфта ҷӯри Қавлбегӣ фармон дод. ҳар дуашонам ба ин хона дода аз болоишон дарро бандед. Ман пагоҳ ҷазои ҳаромзодаҳоро худам дуруст дода мемонам. пас боз ба сари ҳавз ба сари суфра рафтанд. Либосҳои бойро ки тамоман тар ва лой шуда буд аз танаш кашида, ҷомо камзулҳои худашонро пӯшонданд. баъд ба вай як нимкоса май рехта дода сабаби воқеаро пурсиданд. бой мухтасар гуфт ки пули худашро додагиро пурсад мусифед мункар шудааст. ана вай лантию роҳ зада афтондааст. дар ин ҳол ҷӯри Қавлбегӣ ки дар қимор болодаст будасту ҳамаи пулҳоро бурда буд шармандаёна ханда гуфт: майлаш, аз сар бозӣ мекунем. ман пул надорам, гуфт масона ханда бой. ҳамон писаракро гарав монед, гуфт Қавлбегӣ. майлаш, бачаҳо зада ӯро афкор карда бошанд ҳам вай ба ман даркор. майлаш, гуфт бой. ҳамон ёғӣ аз они шумо. задем гардкам. боз дар байн буҷурҳо афтонд. боз бозӣ давом кард. ҳавлии Қароқулбой машҳур ки дар гузари чордарии Бухоро буд, он рӯз нисбат ба дигар рӯзҳо сиррафтоитар шуда буд. ҳар замон эшонҳо, қориҳо, табибҳо меомаданд ва меҳмонхонаи калон медаронданд. хешу таборҳои бой меросхӯро ва ёро ошноҳояш ҷамъ шуда буданд. дар рӯз мешуд ки бой ба бистари беморӣ афтода ва аз гулӯяш чизе намегузашт. таби баландаш месӯхт. гоҳ ба худу гоҳ бехуд буд. сафсата ва азён мегуфт ва менолид. табибҳои машҳури Бухоро аз табобат оҷиз шуданд. намедонистанд ки бо чӣ даъво аз дарди ӯ дармон шаванд. зану духтарҳо мегиристанд. ғаниҷон бойбача ки писари эрка ва меросхӯри асосии вай буд, ба ҳаяҷон ва ташвиш даромада баромада мегашт. ҷои нишастан ба худ намеёфт. орому қарор надошт. ба сари болини бемор дӯсти наздики вай, гумошта ва наздиктарини каси вай, Элмуродбои қунғуротӣ менишаст. ҳар гоҳ ки бой ба ҳуш ояд, ӯро ҷеғ мезад ва ба гӯшаш кимчиҳо мегуфт, васият мекард. ниҳоят як рӯз бой гуфт: агар аз ҳамин дард сиҳат шуда хезам, як ғулому як канизамро барои савоб дар роҳи худо озод мекунам. инро гуфту беҳуш шуд. Элмуродбои қунғуротӣ ки дар лабонаш аз гуфтаи бой пир табассуми пишхандомезе пайдо шуда буд, лафтаро тар карда ба пешонаи сӯзон мегузошт. дар ин дам аз дари даҳлез дағалона сулфа карда ҷӯри Қароқулбегӣ ба хона даромад. вай дар лабони Элмуродбои табассумро пай бурда гумон кард ки аҳволи бой беҳтар аст. бинобар он бо овози дупуста, беибо ва баланду барҳо салом гуфту ба бистари бемор наздик шуд. касе ба вай ҷавоби салом надод ва такрифе ҳам накард. бинобар он Қароқулбегӣ ки ранҷидахотир гашту ба ҳамон ҳолати остодагӣ гуфт: бой бобом нағзам. Элмурод ба бинии бой тахтаи сиркаолудро бӯй кашонда истода гуфт: бой бобонгиз нағз, лекин ҳушларии ҷойда юқ. ултур. Қароқулбегӣ ин қунғуротии дағал ва теззабонро бад медид, лекин медонист ки вай одами эътимодноки бой аст ва суханаш ба ҳар ҷо мегузарад. бинобар ин бисёр вақт дандон ба дандон монда суханҳои тези ӯро нашундагӣ барӣ мешуд. ҳоло он аз поёни бой ба рӯи кӯрпача нишаста ба рӯи бемор диққат кард. бой андак ба ҳуш меомад. ниҳоят як уф гуфту чашм шуд. ба ёрии Элмурод як худ шарбат нӯшид. ҷӯри қиморбозат омадааст, гуфт Элмурод бо забони ӯзбекӣ ба бой хитоб карда. аҳволи саломатии туро мепурсад. бой як чашм пӯшида монд. гӯё хай малаш гуфтагӣ манин шуд. ман ба мулки Исо рафта будам, гуфт ҷӯри Қавлбегӣ. бо супориши ҷаноби олӣ шӯриши ёғиҳоро пахш карда омадам. ин дафъа аз қарзи шумо халос шавам гуфта ба хидмататон як ғуломбачаи нағз овардам. агар нӯшдорӣ меовардӣ, ман мегуфтам ки бале, гуфтамон Элмурод.
ғуломбачи 17 сола хушрӯй бақувват гуфт ба Элмурод Аҳмадножод Қалолбегӣ. Лекин ҳозир андак бемор дар роҳ афтода сараш ва китфи росташ маҷруҳ шуд. дарди бад давои бад, гуфт ханида Элмурод. ба одами касал ғуломи касал даво мешудааст. боз ба чашмаш ишораи малашро дод. ҷӯра Қалолбегӣ таъзим карда аз ҷо бархоста рафт. як рӯз баъд бой арақ карда тамом ба ҳуш омад. як шӯрбои мурғ пурсида хӯрд ва бо атрофиёнаш андак суҳбат кард. Элмурод ҳамчунин ба сари болини вай буд. бо соҳибдавлаташ беибо гап зада гоҳ хешу таборҳои ӯ ва авлодонашро расво карда мемонд. чӣ рӯз аз таи дар наҷунбида зудтар ба ин хона омадани Азроилро мехостанд, лекин ба муродашон нарасиданд. ба ҷои Азроил ҷӯри қиморбоз омад ва ту як ғулому касалу маҷрӯҳро оварда ва ба дарди бад давои бад кард. аз пою қадами он ғулом ту сиёҳ шудӣ. аз гапҳои вай бой хандид. шӯхиро мо масхара, гуфт вай ба Элмурод. ба ман худо шифо дод. ба даргоҳаш чӣ некӣ аз ман содир шуда будааст. рост мегӯям, гуфт Элмурод. ман баромада ғуломи овардагиашро дидам. дар кунҷи саидхона лонда шуда нолида хоб кардааст. сараш кафидагӣ, ҷароҳати сари китфаш бӯй кардааст. ҳарчанд ки номаш Истад будааст, лекин ноистода ба ту қурбон мешудагӣ барем. ҷӯри Қалолбегӣ овардагӣ? пурсид бой. ҳа, гуфт Элмурод. аз ту қарздор будааст ва ҳисоби қарзаш монда рафт. акнун ту ҳам аз қарзат мегузарӣ, ҳам ин ғуломро аз пули худат табобанд мекунӣ. ман ту ҳамеша ба болои ҷӯриҳои қиморбоз мондагӣ. бой фикр суд пазандмуддате гуфт. ман ваъда карда будам ки агар сиҳат шавам, як ғулому як каниз озод мекунам. рафту гӯед ман он ғуломбачаро озод кардам. ҳозир хати озодии ӯро навишта биёред, аз сари ман гардонда бурда ба дасташ диҳед. равад, озодаш кардам. Элмурод мӯйлабашро тофта истода ба табассуми заҳноки рӯйгоҳ нигоҳ мекард. ҷӯра қиморбоз туро фиреб дод, гуфт вай. аммо ту худоро фиреб додӣ. бало ту қароқулӣ. Истади маҷруҳ ва боз як канизи пирро ки ҳеҷ касаш набуд ба кӯча партофтанд. кампири сарсахт гириста аз бағали Истад дошта то ба саҳни пеши масҷид буд. дар он ҷо ба пойгоҳи хонаи худо дар мадди назари мардуми худопараст Истадро ба рӯи санг хобонда худаш гириста нишаст, то ки мардум ба онҳо раҳм кунанд ва сарпаноҳи диҳанд. Истад аз рафтани хуни бисёр тамоман беҳол шуда монда буд. дармон надошт. ҷароҳати сараш ва китфаш ҳоло чандон хавф надошта бошанд ҳам, лекин бемадорӣ ва гурснагӣ кори ӯро карда буданд. агар ҳоло қувват ва мадор медошт, ин хати озодиро ба чашмонаш молида ба сӯи қишлоқшон медавид ва хоки он ҷоро ба чашмонаш тӯтиё мекард. аммо чӣ кунад ки мадор надорад ва шояд дигар ба диёри худ нарасида дидори наздикони худро надида аз дунё чашм мепӯшид. ин хаёлу андешаҳо ҷавони бадбахтро маъюс ва ноумед мекарданд. аз чашмони вай ашки ҳасрат ва надомат ҷорӣ мешуд. кампир бошад ба мардуми раҳгузар ва намозхон илтиҷо мекард, мегуфт ки ба ҳаққи худо ба онҳо раҳм кунанд. онҳо ғулом ва канизони озодкардашуда, бехонумон, бекасу кӯва бенамоянд. ҷое надоранд ки раванд, сарпаноҳе надоранд ки дами осоянд, касе надоранд ки ба онҳо раҳм мекунад. мардум, е халқи худо, раҳм кунед, чизе садақа диҳед, сарпаноҳ шавед. бегоҳӣ аз 3-4 пули сиёҳ ки баъзеҳо садақа дода буданд, кампир дута нон қарида хӯрданд ва аз офтобии таворати саҳни масҷид каме об хӯрда дар ҳамон ҷо хунуданд. бомдод вақте ки суфӣ гузар барои азон гуфтан омад, боз ҳарду гадоро дар ҳамон ҷое дид ки пас аз намози хуфтан дида буд. ба дили вай раҳм омад, ба хаёлаш фикре омад шуд ба сари онҳо рафт. кампир гуфт вай: магар хонуи ҷое надорӣ? ин писарат кияд мешавад? ҳа ин ҳам бехонумон. хай малаш, агар розӣ бошӣ ман туро ба хона гирифта барам, ба занам дар пухтупаз ва корҳои хона ёрӣ медиҳӣ. лекин ин писарак дар ҳамин ҷо монад, боз ягон худоҷоёф мешудагист. суфӣ кампирро гирифта ба хонааш бурд. зани вай ходими гузар буд. аз пагоҳ то шаб дар тӯйҳо ва маъракаҳо хизмат карда мегашт. дар хона ягон касе набуд ки барои суфӣ оби тавра диҳад, аммо ин кампир ба вай хизматгори беминнат мешавад. Истад дар саҳни масҷид рӯзи дигар ҳам нолида хобид. касе набуд ки он натавонро сарпаноҳ шавад ва дардаш дармон диҳад, ба танаш қувва ва рамон бахшад. баъзеҳо ба ҳоли ӯ тараҳум мекарданд, мегиристанд, вале илоҷе надоштанд. худашон мисли вай бенаво буданд. худашон ба даргоҳи касон хизмат мекарданд. баъзеҳо садақагӯён ба пешаш нон, пул, хӯрокӣ мепафтанд, аммо ҳеҷ кас маҷрӯҳи бенаворо паноҳ намедод. дилором каниз дар бистари беморӣ хобида ба небарӣ ба ҷон баробари худ ин қиссаи ғамангезро нақл мекард. фирӯза ба ҳоли зори Истад гириста мегуфт: нахот ки ҳеҷ кас ба вай ёрӣ надод. ёрӣ доданд, гуфт кампир. вақти намози аср буд ки ба сари Истади маҷрӯҳ ва бемадор як зане омад. вай қадбаланд ва чунг буд.
овози ғафси мардина дошт. ба сараш фаранҷӣ бошад ҳам чашмбандаш бардоштагӣ буд. Бинобар ин ба ҳоли зори ҷавони маҷнун зуд пай бурду. Пурсид ки вай касе надорад. Истад ноли дӯстхоне нагуфт. Суфии гузар ки дар он ҷо ҳозир буд воқеаро ба занак фаҳмонд. Он гоҳ он зан ба ҷавоне ки дар болои ароба менишаст нигоҳ карда гуфт: биёин бачаро бардошта ба ароба бор кунем. ин зан ман будам ва он маҷнунро ба ароба бор карда бо худам ба чорбоғи Латифбой ки дар беруни дарвозаи Қароқул буд ва ман дар он ҷо истиқомат мекардам гирифта бурданд. шумо аввал дар чорбоғ истиқомат доштед? Пурсид тааҷҷуб карда Фирӯза. ва чорбоғ кӣ буд? барои чӣ аз он ҷо омадед? Гуфт кампир. як бори чизи бисёре аз ман пурсида меомадед. ба ин саволҳоят бо як ду сухан ҷавоб дода наметавонам. сабр кун, андаке дам гирам, пас ба ту аз аввалаш фаҳмонам. ту ҳоло намедонӣ ки ин пирканизат аслаш аз куҷо ва чӣ балоҳоро аз сар гузаронидааст. то ба баландӣ набароӣ, ҳамвориро набинӣ, то рӯз набинӣ, маънои рӯзгорро нафаҳмӣ, мегуфт падарам ба ман. вай худаш марди рӯздида, ҷафо кашида ва гармию сардии замонаро аз сар гузаронда буд. мо дар боғи шамоли Самарқанд дар қишлоқи Калоне истиқомат доштем. дехқонӣ мекардем, майда боғе доштем. аз меваҳои он фурӯхта ба рӯзгор сарф мекардем. то ба он рӯзе ки падарам ба ман ин суханҳоро гуфта ба насиҳат сар кард, ман яке аз беғамтарин махлуқон ва яке аз шӯхтарин ва баттолтарин духтарони қишлоқ ба шумор мерафтам. ба рисидагӣ мерасидам, ба норасидагӣ санг мепартофтам. ҳамаи духтарони қадраси қишлоқ ки ҳамсолони ман буданд аз ман метарсиданд. ҳатто духтарони оқсақол ва бои қишлоқ ҳам аз ман мулоҳиза мекарданд, зеро ки ман аз онҳо наметарсидам. дар як дам масхара карда расвоишонро мекиштам. боиси ин ҳамон буд ки ман чаққон, тавоно, ҳунарманд ва кордон будам. деҳқонӣ, боғдорӣ, молпарвариро медонистам. на ин ки фақат корубори хонадони худамонро пурра ба оҳда мебаровардам, балки ҳатто ба дигарон ҳам рафтаёрӣ медодам. дар вақти ангурканӣ маро аз боғе ба боғе мебурданд. дар тайёр кардани мавизи обиҷӯш ман назир надоштам. аз харбуза шинӣ месохтам. тутмевизҳои чормағзии ман тайёркардагиро агар хӯрӣ, маззааш аз даҳонат намерафт. бинобар ин даъвоям калон буд ва касеро писанд намекардам, магар як писарбачаро ки номаш Иброҳим буд ва дар ҳамсоягии мо хонаи боғ дошт. иброҳимро ман дӯст медоштам, барои ҳамин ки вай писареки дилшикаста, модараш мурда, ба дасти модари o'gay золим монда буд. модари o'gay шабу рӯз ӯро азоб медод, корҳои сахт мефармуд ва ягона тасаллии умеди вай ман будам. аз ман сирру асрори пӯшидае надошт. вай ҳамеша бо ман дарду ҳасрат мекард. як рӯз дар боғ ангур карда ба модарам ёрӣ дода гашта будам ки нохост аз боғи ҳамсоя, аз боғи Иброҳимҷон ино овози доду фарёд баромад. корамро ба ҷо мондам, як хез карда аз девор ҷаида ба боғи Иброҳимро гузарам, бинам Иброҳим бечора модари o'gayш хобонда ба шохаи дарахти зардолу зада истодааст. шохаи дарахти зардолу бисёр сахт ва хордор мешавад. либосҳои касро пора пора карда баданро хуншор мекунад. ман ҳайрон шудам ки барои чӣ Иброҳим аз ҷояш хеста муқобилат намекунад. пештар рафта бинам ки дасту пояшро бастанд. баъд фаҳмам падари нодони вай дасту пои писарашро баста ба модари o'gay супурдааст ки ҷазояшро диҳад ва худаш аз боғ баромада рафтааст. ман тоқат накардаму давида рафта як тела додам. зане ки золим лӯнда шуда рафта ба дарми лоиқаи ҳавз афтид. баъд дасту пои Иброҳимро кушода гуфтам ки гурез. Иброҳим ҳам ки дард аз ҷонаш гузашта буд, гурехта рафт. ман ба ҳоли зана ки ба лоиқа часпида монда аз дарми ҳавз баромада наметавонист, хуб ханда ба боғамон гузаштам. бегоҳин рӯз падари Иброҳим ба ҳавлӣ омада аз ман ба падарам шикоят кардааст ва баъд аз рафтани ӯ падарам маро ҷиғ зад ҷанг кард ва баъд суханҳои ҳикматомез гуфт. то ба баландӣ набароӣ, ҳамвориро набинӣ, то рӯз набинӣ, маънии рӯзгорро намефаҳмӣ. ту ҳанӯз ҷавон ҳастӣ. аз худат калонҳоро бояд ҳурмат кунӣ. модари Иброҳим o'gay бошад ҳам модар аст ва ҳақ дорад ки фарзанди худашро адаб кунад, занад. аммо ба ту чӣ ки ба миёна дар меравӣ? Иброҳимҷон бачаи ганда не, гуфтам ман. вай шабу рӯз кор мекунад, ҳеҷ бозӣ намекунад. модари o'gayш дилсахт ва бераҳм аст. вайро бо шохи дарахти зардолу зада баданашро афкор мекард ки ман рафта халос кардам. занакро ба 7 села додам. нақс карди гуфочам. ҳаққи ин хел бераҳмо ҳамин. лекин падарам ба фикри модарам ҳамроҳ нашуд. ин тавр нагӯй, гуфт. ҳарчӣ ҳам бошад модар аст. аз инҳо як курта пештар зарондааст ва ҳурматаш ба ҷавонҳо фарз аст. калонҳо агар нағз бошанд, ҳеҷ кас онҳоро озор намедиҳад, ҳама ҳурмат мекунанд, гуфтам ман. мани маҳмадоно, ба раҳмати падари бузургворам. ана шуморо ҳама ҳурмат мекунанд. ман ба болои сарам мебардорам. падарам хандиданду дигар чизе нагуфтанд.
پس از این حادثه محبت میان ابراهیم در چندان زیاد شد. آهسته آهسته ما با همدیگر چنان دوست و مهربان شدیم که یک روز اگر همدیگر را نبینیم بی‌طاقت میشدیم. این دوستی و محبتی ما را مادرم فهمیده و پدرم مصلحت کرد است که آنها در بین خود قرار دادند که تیر ماه سال آینده نصیب شود توی کنیم ما را خانه‌دار میکنند. این خبر را شنیده من و ابراهیم باز هم خرسند شدیم و شب روز میشمردیم که کی این تابستان میگذرد، کی زمستان میشد، کی تیر ماه سال آینده میرسد. پدران و مادران ما در وقت نیت کردنشان نصیب نگفته بودند مگر که به عرضشان رسیده نتوانستند. همون سال با نیتی توی من پدرم قریب همه حاصلات گندم، جو، میوه را فروختند. یک گوسفند، یک گوساله خریدند. و پول ماندگی برای من یک صندوق لباسواری و حلقه، انگشتری و دستپانه‌های نقره‌گین خریدند. اما زمستان آن سال یگان بار هم برف نبارید. در اولی بهار برف‌های سر کوه‌ها همه آب شده رفتند و پس از نوروز هوا گرم شده رفتن گرفت. در وقت گل سرخ سبزه‌ها زرد شدند، زمین‌های کتیما از بیابی قاق شدند. یگان دانه تخم پرتافتگی ما نسبزید. بسیاری‌ها خاک زمین را اله کرده از آن گندم پرتافتگی‌شان را جدا کرده گرفتند. ما هم با پدرم خاک زمین را اله کرده اندک گندم به دست آوردیم. در آخرهای طرح‌های بهار و اولی تابستان رفته گشنگی و قحطی اوج گرفت. ما گوسفند و گوساله فروخته آرد خریدیم، نشد. و همین آن چیزی که به توی من خریده بود به بازار به نرخ ارزان و جلبان برای غله رفت. اما باز به درد ما دوا نشد. گرسنگی و فلاکت در گرد خانه ما میگشت. در کوچه‌های قشلاق اجل اسپکی میتافت. مردم پوستلاق درختان ریشه گیاه را کنده میخوردند و از گرسنگی بیحال از خوراک‌های نابو ورم کرده بودند. اما سوداگرها غله جلاب‌ها مثل وبا پیش اجل دایره میگشتند. از بدبختی ما خانه کیف و صفا میساختند. آخر همین آنچه که قیمت داشت از حولی‌های قشلاق به عوض یک کف جو یا یک کاسه گندم کشیده بودند. دهقان‌هایی که خودشان گندم را رانده به شهر می‌دادند اکنون از شهر گندم طلب شده بودند. نهایت دیگر به مردم چیزی نماند. آنگاه بچه‌های خود، فرزندهای خود را به فروختن سر کردند. این را شنیده پدر و مادر من می‌گریستند و می‌گفتند که آنها از گرسنگی می‌میرند، لیکن یگانه دلبند خود را به پول و چیز نمی‌فروشند. من مثل پسر بچه‌ها فلخبان و کمانک ساخته موسیقی و گنجشکار را شکار می‌کردم. از لب دریای زرافشان که آبش نمانده بود رفته بعضی علف‌های خودروی را کنده می‌آوردم و پدر و مادرم را می‌پروردم. لیکن کوشش‌های من بی‌درنگ بود. آنها روز تا روز سست‌تر و بیمارتر می‌شدند. یک روز شنیدم که از بخارا لطیف‌بای نام یک بای کلان آمده برای خود از اینجا غلام و کنیز می‌خرید و مادر اوگی ابراهیم جان را رفته به نرخ یک جوال گندم او را فروخته است. این را شنیده آهسته آهسته به خانه همسایه گشتم که گندم بریان کرده زن شو خودی سر. ابراهیم جان کنی گفتم. آنها به من جواب ندادند. من دانستم که آوازی مردم راست بود است. از خود همان جا راست به خانه آقسخا رفتم. گفتم که اگر ابراهیم جان را به یک جوال گندم فروخته باشند مرا هم به وی همراه کنند، لیکن و عوضی من به پدر و مادرم یک جوال گندم و یک کوزه روغن فرستاده دهم. آقسخا میان رفت شد و با کنیزک و غلام بچه افته میداد و مردم گندم پول کیسه میداد و از میان حق خودش را هم نقص کرده رانده میگرفت. آقسخا که از محبت من ابراهیم جان خبر داشت و حال فنای پدر و مادرم میدانست گفت که این معلش دخترم من کار میکنم که هم لال به دست آید و هم یار ننجد، یعنی با گفته تو و با عوض یک جوال گندم یک کوزه روغن تو را به بای بخوری میدم، لیکن التماس میکنم که تو را با ابراهیم جان نکاح کرده دیم. من باور دارم که لطیف بای به این شرط راضی میشود، زیرا که فرزندهای شما هم غلام و کنیزی خاندان وی میشوند. درست؟ ما به هر شرط راضی بودیم، زیرا که به این کار من از یک طرف به دلدارم میرستم، از طرف دیگر پدر و مادرم را از مرگ گرسنگی خلاص میکردم. اگر این کار را خودم نکنم پدر و مادرم میمونند و مرا نمیفروشند. انا به همین طرف گویا من خودم را به کنیزکی دادم. الها به سر هیچ یک بنده مومن آن روز نرسد و هیچ یک فرزند انسان از آن شربتی تلخی که من چشیدم نچشد که این به گفتن آسان است. خودم را فروختم. اگر کار به جان آید و کار به استخوانش نرسد کدام بنده آزاد خود را به قید بند اسیری میدهد؟ اگر زمانه به سر ما اون بلای قحطی و گرسنگی را نمیاد شوم شکل عبداللطیف‌های بکی لازم بود. و به حولی برگشتم که آخرین بار پدر و مادرم رو دیدم. به حولی جا و منزلمان که در آنجا تولد شده ایام کودکی جوانی و خوشبختی های خود را گذراندم ویدا کنم. پدرم برای گلیم-پاره و جقبوته های کهنه که نامش پیستر بود در حالت نیمگویوسی خواب میکرد. مادرم هم مثل موده های گل لاغر بیخون با چشمانی به کاسخانه فرو رفته و دستان رزان به حلق پدرم آب میچکاند. آقسخال به من یک دو کف آرد داده بود. زود آن را به دیگ انداختم، تفت دادم و به کمتر آب ریخته اطاله پختم و دو کاسه کشته به پیش پدر و مادرم گذاشتم. خودم دیگ را لیسته قناعت کردم.
پدر و مادرم اول به هیچ گپ اطلاع رو خوردن، بعد در حق من دعا کردن. هر دو هم کمتر آسوده خوابیدن. من دست و پایها رو کمتر مالیدم. بعد از رویشان آهسته بایسته از خانه بیرون بردم. روز بیگاه میشد. آفتاب سوزان به سوی غرب میل کرده، سایه‌های درختان دراز شده بودند. روی حوله ما باغچه ما بود. در آن دو تالار کلان، هر خیل تاک درختان سیب، ناشپوتی، گیلاس، زردآلو و شفتالو بود که حالا بسیاری آنها از بیابی پژمرده است و روی به خزان آورده بودند. امسال از باغمان هم هیچ حاصل نشد. یک اندک انگوری بودگی را هم فنود نپخته کنده خورده بودیم. در پالیزمان هر سال پیاز، سبزی، شلغم و بادرنگ میشد، اما امسال نام و نشانی آنها نبود. زمین پالیز را خار سیر کرده بود. هر وجب زمین این باغ و این پالیز به من عزیز و هر یک نهال آن مهنت و پرورشی مرا در یاد دارد. در زیر سایه این درختان من با دوگانه‌ام بازی‌ها می‌کردم. انا در پس آن بوته گل که و نزدیکی دیوار همسایه است، من با ابراهیم جان بارها واخوردم و راز دل گفتم. اکنون همین آن را هم خانه حولی هم در خانه بودگان را پرتافته به غریبی و کنیزی میروم با یارم قرین باشم. میروم که در غربت و مسافرت کسی او یاوری او باشم. میروم که پدر و مادری ناتوانم را از پنجه مرگ خلاص کنم. پس از این زود به کوچه برآمدم و جامچه را به سرم گرفته به حوله آقسقا رفتم. آقسقا راه مرا پایده می‌ایستاد. زود مرا به اسبش سوار کرد و خودش بر روی زین نشسته به سوی شهر اسب راند. من با غم و اندوه خود آواره به کجا آمدم و از کدام کوچه ها گذشتن ما را هم نفهمیده ماندم. یک وقتی اسب ایستاد و آقسقا از اسب راند، مرا هم پایان فرود. نگاه کرده بینم در پیش دروازه خانه کلان ایستادیم و زمین‌ها آب پشت رفتگی راهرو و پیش دروازه آزاده. از درون حوله خدمتگار بچه دوید درآمده اسب را از دست آقسقا گرفت. بعد ما به درون دراندیم. حوله خیلی وسیع و هنگامه‌دار بود. روی سرفه، ایوان، مهمانخانه‌های کلان، در طرف دیگر اسبخانه، سیزخانه‌ها داشت. در بالای سرفه که بلند و بر هوا بود، قالی‌ها پرتافته، از بالای آنها کلپچه‌ها گسترده و بالش‌های پریق مانده بودند. در آنجا دو نفر آدمان شکم کلانی با صلابت نشسته چغچغه می‌کردند. یکی از آنها در پیشگاه می‌نشست و ریش و موی بسیار داشت. آقسقا را دیده گفت: آقسقا خالکو، بیایید مرحمت کنید. آقسقا مرا در پایین سفره گذاشت. خودش دویده به بالای سفره برآمد و دستی مردک را گرفته واخودی کرد و حال و هوا پرسید و بعد گفت: و شما باز یک نفر دختر آوردم. دختری که از هر جهت، هم از جهت هنر و کار، هم از جهت عقل و ذکاوت و هم از جهت حسن لطافت در قشلاق ما یگانه بود. نخواهد گفت خنده بود. نباشد به شما چی ضرور که همین خیلی دختر رو میدید؟ احوال ما به خودتان معلوم است. گفت آقسقا به طرز جدی. پدر و مادر این دختر دیگر فرزند ندارند. حالا آنها از گرسنگی در بستر مرگند. این یک طرف، از طرف دیگر نامزد این دختر ابراهیم نام جوان را شما خریده گرفتید. این را فهمیده دخترک به پیش من آمد و گریه ها کرد. من راستش رو بگم، بر رحمدلی شما و شفقت و فقراپروری شما تکیه کرد و به او یک مصلحت دادم. گفتم که بیا تو رو به پیش بای میبرم و خواهش میکنم که آن کس به تو و به ابراهیم پدری کنند، شما رو با همدیگرتون بخشیده جفت کنند و شما هم در حق بای دعا کرد تا مردنتون خدمت بای رو کنید. بغیر از این بای و پدر و مادری تو هم شفقت کرد و غله و روغه میدهند که آنها هم از مردن نجات مییابند. انا به همین مقصد خسته آمدیم. بای ریش خدا سیله کرد ایستاده اندکی به فکر فرو رفت و بعد سر برداشته از من پرسید: گپ‌های آقسقا گفتگی رو شنیدی؟ به همین شرط و شرایط راضی هستی؟ من هیچ چیز گفته نتوانستم. گریه گلوام را فشرده بود، اما بای از من دست نکشید. باز خطاب کرد و گفت: اگر تو در پیش این شخصان با اعتماد راضی بودنی خود را گویی، میلش من از نام تو خط و مهر کرده میگیرم. پس موافق شریعت تو رو با ابراهیم خودم نکاح کرده میدیم. این دفعه نام ابراهیم را شوندم و کمی جان گرفتم و به شرط راضی بودنی خودم را اصرار کردم. بعد بای گفت که وای نرخی مرا به یک جور گندم و یک کوزه روغن صغیر به آقسقا میدهد. وای هم برده به پدر و مادرم میرسد. پس برید میرا به آن خانه پایان در مردمانت، گفت بای به آقسقا. آقسقا هم به دست من از دست من گرفته به یکی از خانه‌های پایین سوفه برده ماند و در آنجا باز دو نفر زن دیگر که مثل من خریده شد و مایوس و غمگین می‌نشستند. هر دو آنها هم از هم سایه قشلاق ما بودند. لطیفه‌های آنها را از دست خویش و تبارشان، هر دو هم بی پدر و مادر بودند. خریده یک روز پیش اینجا آورده بود است. من از آنها فهمیدم که ابراهیم جان من با یک توده از پسر بچه‌ها در خانه دیگر کباب بوده است. بیگاهی به ما شوربای و کبابی را که از میمون‌ها زیادی کرد و با یک تغارچه انداخته دادند. هر سه هم گرسنه بودیم. خوب خوردیم، به خدا شکر کرده خوردیم. آخه چندین وقت شده بود که ما این طعام‌های با مزه را نخورده بودیم و مزه‌اش را فراموش کرده بودیم.
рӯзи дигар ҳодисае шуд, ки ман нагӯему ту нашунав. илоҳӣ ҳеҷ як фарзанди одам ба аз ёру диёр аҳли байти худ канда нашавад. агар канда шавад ҳам асиру банда нашавад. то ба он дам ғулом шудан ва канӣ шуданро ман хизматгор шудан гуфта мефаҳмидам. Чӣ хизмати хоҷаро мекунӣ ва як лаб нон мехӯрӣ, дигар ихтиёра. лек баъд фаҳмидам, ки канӣ шудан аз қадори одамият баромадан будааст. ба каниз пасттарин одамҳо агар санг зананд, вай ба воҳ гуфтан ҳуқуқ надорад. каниз чию саги дари хона чӣ? бад баробарӣ. канизро мехариданд, мефурӯшанд, мезананд, азоб медиҳанд, хунашро мемаканд, мекушанд, пора пора мекунанд. майлаш. агар хоҷа ихтиёр кунад, канизеро ба ғуломӣ никоҳ карда медиҳад. баъд агар аз онҳо фарзанд шавад, фарзанди онҳо ҳам ғулому каниз мешаванд. ғулому канизи хоназод мешаванд. набира абераҳои вай ҳам каниз ва ғулом мешаванд ва зоту забари вай аз қатори одамӣ берун мешавад. қисса кӯтоҳ. он рӯз аз қозихона намедонам ки омаду аз мо фурӯхта шуданамонро тасдиқ кунонда гирифт ва баъд ном падарамонро пурса ба коғазе навишт ва гуфт, ки мо канизони зархариди Латифбой ҳастем. акнун то ба охири умр бояд аз фармони ӯ сар натобем ва тамоми ҳуқуқ ва ихтиёрамон дар дасти Латифбой аст. агар вай мур гӯяд мурем, ё ки гӯяд зи гӯем зием. баъд аз он ба поёни хона дар як манқал алови сӯзон оварда монданд. бой худаш ба сари мо рост истода ва яке аз мо фармуд, ки лозимаашро фарояд. мо ҳар се якбора фарёд кардем, ки ин чӣ моҷаро ва чӣ ҳақорат аст. ӯ ханда гуфт, ҳеҷ воқеъ нест. қоидаам ин, ки ба ягон ҷои бадани ғуломон ва канизон хоҷа тамғаи худро мезанад, то ки ҳеҷ гоҳ ба фикри гурез нафтад ва агар гурезанд ҳам дар ҳама ҷой аз ҳамин тамға шинохта мегиранд. пас аз ин огоҳӣ бой фармуд, ки хизматгорҳои бузбалии вай моро гирифтанд ва доду фарёдамон гӯш накарда ба тахтапӯшт ва болои думбаамон тамғаи бойро дар оташ сурх карда зер карданд. он ду сарсахт, ки худашон имҷон буданд, аз тарсу аз дарди ҷонгузор беҳуш шуданд. ман бои сӯхтии тани одамиро шунда, он чӣ ки аввали пагоҳ хӯрда будам партофтам ва нимбеҳуш дар як каноре афтода мондам. пас аз он аз хонаи дигар ҳам овози доду фарёди писарбачаҳо шунда баланд шуд ва ҳамрӯз то нимрӯз нидо ҳамин буд. бой ба ғуломону канизони зархариди худ тамға мезанд. пас аз як ҳафта, ки ҷароҳатҳои мо андаке рӯ ба беҳбудӣ гузашт ва худамон ҳам андак қувват гирифтем, зеро ки моро хуб парво карданд. хӯрокҳои равғандорам ба сафар мондем. мо занҳоро ба болои борҳо ба ароба шинонданд. писарбачаҳо ва мардҳо пиёда дар пасу пеши мо одамои бой ва худи бой савора мерафтанд. фақат ана ҳамон рӯз ман Иброҳимҷонро дидам ва ӯ маро дид. вай гирён гуфт, ки барои чӣ ман ин номаъқулиро кардам ва ҷони худам ситам кардам. ман сабабашро гуфтам ва шартеро, ки ба бой монда будам, ба ӯ хабар додам. Иброҳим нобоворона сар ҷунбод. қисса кӯтоҳ, ки бо чӣ азобу кулфатҳои зиёд дар як ҳафта 10 рӯз мо ба Бухоро расидем. вай моро ба шаҳр надаровард. аввал ҳамин ғуломону канизон ҳай карду ба чорбоғи берунӣ дарвозаи қарӯқулбудагӣ худаш бурд. дар он ҷо 3 рӯз дам гирифтем. баъд ба ғайр аз ману Иброҳим дигаронро либосҳои тоза пӯшонда, камтар озодонатар карда ҳай карда гирифта буд. баъд мо донистем, ки онҳоро ба фурӯхтан бурдааст. леки ҳарчӣ бошад ҳам худо дар он дунё ҷазои хайрашро диҳад, ки бой ба ман бо чашми бад назар накард, ба ваъдааш вафо кард. як моҳ пас маро ба Иброҳим никоҳ карда дод. мо ҳам ба бой ваъда кардем, то охири умр хизматашро бедариқ ба ҷо меорем. он сол соли тахтнишинии амири Ботурхон, бобои ҳамин амир Абдулаҳад буд. ману Иброҳим дар таги дасти боғбон хизмат мекардем. вай як саркори мусифиди хубе буд ва мо раҳм карда бисёр кор намефармуд, ҳунар меомӯхт. албаски ман ҳам Иброҳимам кори боғдорро нағз медонистем. бо як ишораи ӯ ҳама корҳоро мувофиқи табъаш мекардем. ҳамеша кори моро дуо мекард ва ба бой тарш менамуд. пас як сол ба қадам фарзанд шуд. аз ин ҳол ману Иброҳим ҳам хурсанд шудем, ҳам ғамгин, зеро ки аз як тараф ба кас фарзанд ширин аст. ҳар кас мехоҳад, ки авлод дошта бошад. аз тарафи дигар беҳуқуқ ва ғулому каниз шуда ба дунё омадани авлоди худро намехостем. бинобар он дар қадам бача бошад ҳам корҳои вазинро кардан мегифтам ва болои дарахт мебарондам, аз баландиҳо худамро мепартофтам, охир корамро кардам, хунрав шудам, бача партофтам. пас аз ин 3-4 бор ба қадам шуда бошад ҳам наистод. 4 моҳа 6 моҳа шуда афтод ва то ҳеҷ ба қадам ҳам нашуд ва ман 21 сол ба нохуни фарзанд зор шуда сарсону ҳайрон мондам. лекин худам гурсу бурс будам. тани сиҳати маро дида ҳама ҳасан мебурданд. дар ин миён саркори мусфиқ қазо карду бой ба чорбоғаш шавҳари маро боғбони калон таъин кард.
من تابستان ها به کار شالباغ آواره باشم، زمستان بسیار وقت به حوالی بای رفته خدمت حوالی درون را میکردم. از مهنت رو نمیتافتم. گاه سوچوب در دست پخته سر میکردم، گاه جاروب در دست از بالاخانه تا شبگاه سر کرده تا به تخانه روبیچین کرده میبرندم. گاه خانه زنی کلانی بای را، گاه خانه زنی خودی بای را میبروردم. همین قانون کوپچه ها را آفتاب داده افشانده تازه کرده باز میداردم. اگر یگان توی معرکه شده ماند این کارها تیز شده میستاد. من هیچگاه آرام قرار نداشتم. از پس مهنتی حلالم گاه تعریف میشدم، گاه هدیه ها میگفتم، ولی بسیار وقت میشد که به عوض نیکی بدی میدیدم، حقارت میشدم، حتی مرا میزدم. در دنیا هیچ یک آرزو و هوسم نمانده بود. بعدها من فهمیدم که پس از بخارا آمدن من پدر و مادرم نمیدانم یا از گرسنگی یا از غم من کسل شده هر دو در یک سال مردند. آقسقل آنها را گور چوب کرده است. حولی جمان هم پادشاهی شده است. دیگر در عالم یک شوهرم، یک ابراهیم جانم مانده بود و بس. گاه فکر کرده زنش رو هر دو خوابپر میشدیم. خدا ما را از هر طرف زدگی. به ناشکری من اکنون دیگر فرزند هم نمیشد. اگر یگان فرزند می داشتم به هر حال قوت دلم می بود، امید و آرزویم بود. 39 سالم هم فرزند داشتن را طلب میکرد. بیبی ها و خدمتگارهای سال دیده حوله بای، حتی یک بار خودی بای هم گفته بود که چرا من بچه نمیکنم، نه خود که عمرم به فرزند گذرد. این آن مصلحت ها میدادند. سحری بر وقت به گرد حوض لیسک 3 بار گشته از آنجا و طی تاقی تلپک رفته حاجی محمدی پران را زیارت کردن لازم میگفتند. یک بار زن خودی بای که بی فرزند بود به من گفت که پگاه سحری به زیارت حوض لیسک و حاجی محمدی پران میروم. من قبول کردم. در خانه او خواب کردم. سحری بر وقت هر دو من از آنجا برخاستیم. و گفت که به سر فرنجی گرفته اما لازمی ها رو کشیده رفتن لازم است. و این کار من حیران شدم، لیکن همون طرف کردم. همون روز تاریک بود، در کوچه ها کسی نبود. ما ترسیده به لبی حوض لیسک رفتیم. تا هنوز آنجا را ندیده ای. آن حوض بسیار کلان، گرداگرد همه حوله های خواجه و ایشان های حوض لیسکی. در یک کنارش تخت سنگ است که بچه های گرجه و زبانشان میگشتگی یا که تیز زبان نمیبرادگی را برده آنها میلسونند. در وقت عید در آنجا تماشای میشود. من تو رو یگان بار وقتی سر گرفته میبرم. آنقدر دنیا از طی طاق تیرگران که گذاشتیم اندک میماند. انا چی میگوی که ما با ترس و وهم را گشته از طی طاق تیرگران گذاشتیم. بعد از تنگکوچه راستکوچه های بیکس قدم مانده آخر به کنار حوض لیسک رسیدیم. آن روز حوض از آب پر بود. در تاریکی به زور مینمود که حوض خونخوار لپیدیسته است. برای چی خونخوار میگوییم؟ میگویند که هر سال یک بار آن حوض وانگ میزده است. نام یگان کس را گرفته جیغ میزده است و همون کس در کجای باشد، خود در گرد اطراف آن است، خود در یک کنار دیگر شهر، البته بانگ زدن حوض شونده دوام میماند و خودش را به حوض میپرد است. پس از یک روز مرده ورمکردی را مشکاپ های افتاد گرفته و صاحبش میداد. من هم وقتی با زن خودی بای بلبی حوض لیسک استیم همین خیلی بخاطرم است و یک باره بدنم را لرزه گرفت. لیکن از بس که با نیت با آرزو امید آمده بودم خودداری کردم و خدای پیغمبر رو به یاد آوردم و بسم الله گویان از پس زن خودی بای به گرد حوض گشتن گرفتم. زن خودی بای با وجودی از من خودتر بودنش هیچ نمیترسید. دلیرانه قدم مانده به من بلند گپ زده قیقیرا زنان خنده را میگشت. یک بار گشتیم هیچ گپ نشد، همه جا آرام و تنجی بود. دوبار گشتیم هیچ گپ نشد. پس از این من هم دلیرانه شدم. وقتی که دفعه سوم میگشتیم ناخواسته که از دروازه‌های کنار حوض شده شد و از آن دو مردک گلبرگ و بوزباله دویده براندند. یک تاش به زن بای و یک تاش به من چسبید. من در حال فهمیدم که اینها خواجه بچه‌های عقیر و بد اخلاق میباشند و با مقصد ناپاک ایستاده بودند. اکنون مرا کشته به مهمانخانه خود بردن میخواهند. لیکن من به سر دل آن نرخر یک مشت زده تیل داده بودم که و حوض افتاد و آن دیگرش زنی بای را آزاد برداشته به حوالی می‌دارد که از پس او تاخته رفتم و از بون گردن سخت داشته یک کشیده بودم که زنی بای را پرتافته یک خیز کشید و پوری گریبانش را به دست من گرفته خودش به در کرد. از این فرصت استفاده کرده من و زنی بای هم گریختیم و خود را برستی بازار جمعه گرفتیم. اعضای بدن من هم از ترس هم از غضب می‌لرزید. رویم تاس برآورده بود. زنی بای میخندید و بس. من طاقت نکردم و گفتم که چرا میخندد؟ و گفت که از ترسیدن من میخندد. نظر به قلب از آنها ترسیدن لازم نبود است. آنها خواجه بچه‌های نظر کرده بودند و از دم نفسی آنها به کس فایده بود و به مقصد میرسید. دم نفسشون نبرآمده به درونشان زند گفتم و دیگر به سوی حاجی محمدی پران رفته به حوالی برگشتیم. این واقعه را به شوهرم گفتم و به من گفت که دیگر به این خیل جاها نروم. بهتر از همه در وقتی گل لاله به چشمه ایوب رفته غسل کنم و از لای تبرکی آنجا به خود مالم. من همین طور کردم. 3 ماه گذشت یا نگذشت باز به قدم بچه شد. این دفعه به بالای آن 7 لرز بودم.
ба шавҳарам ҳам намегузошт ки ман чизе вазин бардорам. Дар ҳавлии бой ҳам бибиҳо ба ман тараҳҳум мекарданд. хай чӣ мегӯям, пас аз 9 моҳу 9 рӯз 9 соат як духтарча зоидам. номи ӯро Сафия мондам. ману шавҳарам хеле хурсандиҳо кардем, лекин агар таҳти дили моро пурсӣ, хафа ва сиёҳ буд. барои фарзанди дилбандам, барои Сафияҷонам хафа будам, ки ба дунё каниз шуда қадам монд. 9 моҳ ӯро ба зери синаам бардошта гаштам. дарду уқубат кашида зоидам. акнун аз хуни сиёҳам шири сафедамро ҷудо карда ба ӯ мехӯронам. меҳнат карда калом мекунам. лекин вай аз они ман не. ихтиёри вай дар дасти Абдулатифбои пир. ҳар чӣ хоҳад мекунад. дар зиндагӣ бар сари фарзанди одам ҳар чӣ гуна рӯзҳо мегузрасанд. тани одам гоҳо ба касалию бемориҳо дучор гашта азоб мекашад, гоҳо гурусна мемонад, гоҳо бо қайду макри душман гирифтор мешавад, гоҳо ба фалокат ва бадбахтиҳои ногаҳонӣ вомехӯрад. аммо ҳамаи он мегузарад. кас ба ҳама дард даво, ба ҳама дармондагӣ илоҷ ёфта метавонад, лекин ба ғуломию канизӣ, ба асирию беҳуқуқӣ ҳеҷ давое, ҳеҷ илоҷе набудааст. ин дардест бедаво, фалокатест бечора. ба сари ҳар кас ин рӯз афтад, ин рӯзи фалокат охир надорад ва ин шамби зулмат бесаҳар аст. илоҳӣ ҳеҷ касро асиру банда накунад, умеду орзуяшро аз дилаш канда накунад. он дам мо ҳамин тавр мегуфтем. лекин баъдҳо вақте ки урусҳо омаданду аз гиребони амири мо сахт гирифтанд, шаҳрҳо ва мамлакатҳои ободро аз дасти вай як ба як кашида гирифтанд, чашмони вай аз хоби ғафлат кушода шуд. донист ки ба халқи худо ин қадар зулму ҷафо раво дидан хуб нест. бандаи худоро бо бандааш асиру банда кардан аз инсофу мурувват нест. агар ғуломтозӣ ва бозори ғуломон давом кардан гирад, фалокатиҳои аз ин ҳам зиёда омаданаш мумкин аст. пас ин корро ман кард. шаби зулмоти ғуломон андаке равшан гашт. ба фарзандони онҳо умеди озодӣ пайдо шуд. аммо Сафияи ман аз рӯзи таваллудаш канизи хоназоди Абдулатифбой буд. чун канизак ба вой расид, чун канизак тарбия ёфт, чун канизак калон шуд. вай Сафия он қадар соҳибҷамоли паризод набошад ҳам духтарчаи дустрӯяк ва ширин буд. дар вақти роҳравон шуданаш ӯро дар ҳавлии бой ҳама дӯст медоштанд. ҳатто худи бой ки дербоз рӯи кӯдакро надида ва аз писарҳои калонияш ҳам ҳанӯз набера надошт, Сафияи маро навозиш мекард. ба ҳар ҳол рӯз то рӯз калон шуда истодани ягона дилбанди худро дида, мо зану шавҳар ҳам хурсанд будем. тобистонҳо чорбоғ серрафтуҳое мешуд. хусусан писарҳо ва келинҳои бой умрашон дар чорбоғ мегузашт. бой аз зани калонияш ду писару як духтар дошт. дар вақти қадрас шудани Сафияҷони ман бой ба писари калонияш занг гирифта духтарашро бароварда буд. дар хона фақат писари худии бой ки Маҳдӣ ном дошт ва бачаи шоҳ нашикаста бадмаст, бебок ва ҷувонмаргбоб буд, безан монда буд. тобистон вақте ки ба чорбоғ кӯчта мемуданд, ҳамеша дили ман аз вай дар хавотир буд. Сафияро мегуфтам ки ба чашми вай нанамояд. бисёр вақт ба шаҳр ба хизмати бибиҳо мефиристодам ва коре мекардам ки духтари азизам ба чанголи бераҳми Маҳдӣ наафтад. назар ба шунди ман Маҳдӣ ба вай чашм ало карда будаасту ва дар қасди бад мегаштааст. ино шунда ман фурсати ёфтам ба бои пир арз кардам. гуфтам ки худатону медонед ки ман духтари одами дуруст ва озод будам. мисли ҳама дар дил орзуи ниятҳои калон доштам, лекин тақдир нахост. ба фалокату бадбахтӣ гирифтор шудам ва акнун номам каниз, дилором каниз шуд. ягона духтари ман ҳам канизи даргоҳи шумо шуда ба дунё қадам монд ва аз рӯзи ба по рост шуданаш хизмати даргоҳи шуморо мекунад. майлаш, мо аз меҳнати кор наметарсем, лекин мо ҳам одам ҳастем. аз барбод рафтани номус ва бадбахтии духтарам тарсонам. матихон бойбача ба духтари ман чакиданд, мақсади бад доштанд. агар худо накарда ҳодиса шавад, духтарам девона мешавад. ман ба он тоқат карда наметавонам. бой риши худо сила кард истод хуф кард. баъд гуфт ки ту дилоромканиз ба хосият омадӣ. пас аз омадани ту ба хонадони ман давлатам зиёд гашт, обрӯям баланд шуд. ман ба қадри хизматҳои ту нарасам кӯр мешавам. рав, аз духтарат хотирҷам бош. матӣ ҳеҷ кор карда наметавонад, ман ӯро ҷанг мекунам. пас аз ҳамин андак хотирҷам шуда бошам ҳам, лекин аз бало ҳазар духтарамро ҳеҷ гоҳ танҳо намемондам ва аз чашми матӣ бойбача дур медоштам. Сафия 15 сола шуд. айни вақти шавҳар рафтанаш омад, лекин ба вай ҳеҷ кас намебаромад, чунки вай канизак буд. ҳеҷ як одами озод намехоҳад канизакро ба занӣ бигирад ва фарзанди аз вай мешудагӣ ғулом ё каниз бошад. баръакси кор дар хонадони бой ягон таъм ғуломи муҷаррад набуд. барои ғуломону канизони хоназод гирифтан бой ҳар се ғуломбачаи худро ба канизонаш хонадор карда буд. дигар то пайдо шудани домодшавандии муносибе ба мо сабр кардан лозим буд. мо ҳам сабр мекардем. ҳамон сол тобистон бои пир ки қайб ба навад даромада буд, як рӯз нохост мурда мондааст.
من در چهارباغ در خدمت زن و بچه‌های وی بودم. خبری مرگ بای را شنیده همه به شهر رفتیم. در چهارباغ تنها صفیه با پدرش ماندند. آن روز من از صفیه تمام متوجه بودم. اول اینکه وی با پدرش ماند، ثانیا اینکه روز مرگ پدرش نخود که مهدی به خیلی بد رفته است. من همین طرف فکر میکردم و که با بچه را آدم گفته گمان میکردم، اما غلط کرده بودم. دولت آدم را ویران میکرده است، از آدمیت میبرد است، سنگدل، بیرحم، بی‌وجدان میکرده است. بنابراین من از نادانی و بینوایی خود هیچگاه شکایت نمیکنم. نیم تای نان راحت جان گفتم. و من از دولت دنیا دیده آدمیت قیمت‌تر است. دولت این روز هست پگاه نیست، اما آدمیت زوال ندارد. هر چیز را فروش، ولی آدمیت را نگه دار. با ناموس باش و شرمندی هر دو عالم نشود. همون روزی از حولی بای از آدم کفم میگفت. درون و بیرون پر بود. در این روزها شوری ما خدمتگاران و کنیزان خشک شود. ما آرام و قرار داشتیم. به سر خوردن دست نمیرسید. انا بای بچه مهدی خان از همین دولابی و محل استفاده برده به شوهری من قسم مانده است که یک سبد سیب و یک سبد شفتالو کنده زود خودش به شهر رفته بیاید. شوهری سادی من هم که آدم به وجدان بود، از قید و مکر بای بچه بیخبر خواست است که در وقتی برآوردن مرده رود و کمتر پای تابوت را بردارد. به هر حال صاحب دعوتش بود و اون یکی کرده دلارامش رو به وی داد و باغبان تعیین کرد. انا به همین فکر و خیال مردک میخیز یک سبد سیب یک سبد شفتالو را به خودجین بار کرده و بالای خر میگذارد و به سوی شهر میرود. و بچه مهدی خان که پایدی ساده بود است، مرده پدرش را زیرپا کرده به چهارباغ میدارد. دروازه را پاسخ دنبال از درون زنجیر میکند. بعد آهسته به حولی چهارباغ میدارد که دخترم صفیه دست داده نشسته است. صفیه روز ده از جا میاجد، گریختنی رفته میشد، لیکن نمیتواند به دست افلاسی و گرفتار میشد. بعد از پیشین وقتی که شوهرش جنازه خانه به چهارباغ میرود، صفیه جان خودش را میبرد که به کنج خانه دست به پوست بسته و موهای پریشان، پاهای خونافشان آشفته و حیران نشستند. و پدرش را نمیشناسد. از وی رمیده میگریزد، داد میزد. به من نرس گفته ظالم میگوید. بیگاهانی ابراهیم جان به من خبر فرستاد که زود بیام. جهان به جهت شما تاریک گشت. مدار را گشتن نماند. مرا به زور به بالای خر سوار کرده به چهارباغ بردند. در آمده بینم که دختر هنوز در کنج خانه مثل وحشی با چشمانی از کاسخانه برآمده ترسان لرزان است. پدرش هرچند گپ پرسید به وی گپی نزده است، اما مرا دیده به سویم دوید و خودش را با آغوشم پرتفته خوب گریست. من هم گریسته دستانش را از من رها کردم. شستشو کنم، لباسهای نوش را پوشاندم و اندک آب و آسوده کردم. بعد گپ پرسیدم. دخترم ترسیده به سوی در اشاره کرد و نام مهدی را به زبان گرفته باز از جا جهت نداد و تاریکا و به پشت بوته‌ها رفته پنهان شد. من و پدرش فانوس کشیده رفته به زور را جستجو کرده یافتیم و دیگر چیزی نپرسیده نام مهدی را به زبان نگرفته با هزار عده و سوده او را آسوده کردیم و شب میشه نازده روز کردیم. زوری من به گریه میرسید، اما پدرش شب و روز دندان میخورید و همیشه به فکر خیال من بود. من دخترم رو به خواجه اوبانی ها برده خواندم، دعا گرفتم، هیچ فایده نبخشید. صفیه مجنون بر این از آدم بیگانه وهمی و کم گپ شدم. همیشه به یک نقطه نظر کردیم شد. گاهی میگریست. یک بار از جا شده تاخته به چهارباغ میدراند و پس گلبوتا و انارها پنهان میشد. مردم از واقع بیخبر آوازه پهن کردند که صفیه را در چهارباغ اجنز است و حتی خواستند که او را به حوالی خواجه اوبانی ها برده پرتند. لیکن من مثل شیر نعره زدم. با زنی کلانی بایی که این تکلیف را کرده بود داد زدم و گفتم که دیگر بس است، به دختری من کاردان نشود. چی شد که بعد از آن حقیقتا به وی کاردان نشدند؟ خدمتگارها گفتند که گویا مهدی خان به مادرش فهمیده است که به ما کاردان نشود. بعد از گذشتن روز چیلی بای بچه‌ها باز به چهارباغ آمدند. همه شب شراب نوشی مستی ها کرده تا نیمه شب در سری حوض نشسته ماندند. من آشپزی کباب پزی کرده به جانم رسید و به یک شب خواب مرده مانده است. اولی پگاه خیزم که از چهارباغ آوازی داد و فریاد بلند است. نگاه کرده بینم شوهرم در بالای جوگهش بیدار نشسته ولی به چهارباغ برای خبر گرفتن نمیرود. دادش چه حدیث گفته پرسیدم گپ نزد. حیران شدم، بدلم واهمه جای شد و خود به چهارباغ گذشته بینم مهدی خان که شب تا نیم شب مای و عرق خورده می‌نشست در جای خوبش مرده مانده است. دادار و ینگش داد و فریاد میکردند. جوره ها فیقان برداشته بودند، لیکن هیچ کس نمیدانست که ناگهان مردنی و از چیست. این را فقط من فهمیدم، ولی به کسی لب نگشودم. بعد از یگان سال این حادثه بهبودی دخترش را ندیده شوهری من هم قضا کرد. پسری کلانی بایی که در دستی وی کلان شده بود و مرده شوهرم آبروی کرد. به عزت و اکرام برده گور کردند. پس اختیار چهارباغ را به من داد و گفت که تا یافت شده این سرکار نفس خودت نگاهبین کرده ایستاد. دو غلام و 3 یتیم بچه را کار فرمود و چهارباغ را آباد می‌کردند. سرکاری نفس پس از 1 سال پیدا شد و یک مردی پیر بی‌فرزند بود که از دد و علم شهرش بایسون و پرتفته زنش را با پشتی اسب بار کرده خسته آمده بود.
آنها زن و شوهر صفیه را به خود دختر خواندند و کوشش و جاندلی آنها بسیار کرده طبیبها آوردند و او را به درد و جنج تنهایی و مجنونی آزاد کرده شدند. در نتیجه مهربانی آنها صفیه اندکی به هوش آمده باشد هم و کسی قتیل نمیشد، هیچ نمیخواندید. یکی از طبیبان دانا به سرکار گفته است که صفیه را به شوهر دهیم، علاج وی در دست شوهر دلخواه است. وقتی که شوهر کرد و بچه زای همه غم و اندوسش برهم میخورد، نباشد به همین حال تا به آخر عمرش مانده میگردد. اما به کنیز دختری عیبناک که اخلاص کم بیجا است کدام مرد خانه‌دار میشود، چون که درد ما بی‌دوا بود، وقتمان هم گشایش نداد. به همین 4-5 سال گذشت، من پیر شدم، دخترم هم دوچه نشده غلام شد. در سن 20 سالگی به زنهای 30 ساله مانند شد. درد و رنج خصوصا بیماری عقل و هوش کسا زود پیر میکردند. من به فکر و خیال بودم، هیچ علاج نمی‌یافتم. همیشه به گدایان و بینوایان صدقه می‌دادم. در کجا یک بینوا رو بینم به قدری توانم به وی یاری و مدد می‌رسانم. در هر جایی که افتاده و دردمند رو بینم و حالش رحم کرده تا که از دستم آمد و دردش دوا می‌جستم. انا در همین فرصت یک بیگاهی به سان مسجد گذاری 14 گذارم افتاد. در آنجا جوانی را با خاری زاری افتاده دیدم. از صوفی گذر پرسیده دانستم که بیکس و کوی و آزاد کرده خرابقلی بای بود است. به حالش رحم آمد و به عربه بار کرده به چهارباغ گرفته بودم. به خانه خودم خوابانده به جراحتش مرهم ماندم، شکمش را سیر کردم و گفتم که غم نخورد، دیگر وی بیکس و غریب نیست. همون شب آن غریب و بیکس که نامش استاد بود است و من سرگذشت خود را گفته گریست. من به وی تسلی داده گفتم که سرگذشت من از سرگذشت و علامناکتر است، لیکن من به ضربه های بیرحمانی تقدیر فرسوده نشدم، کوشش و جدله کردم و تا اندازه به مرادم رسیده به ابراهیم جانم واصل گردیدم. حالا یگانه امید امروزیم، یگانه کس هم همین صفیه مانده است. تو هم حالا جوانی عمرت در پیش است، خدا کند و روزهای نیک میرسی، مرادت حاصل میشود. چند روز گذشت، استاد اندکی جان گرفت، لیکن هنوز قوت خسته گشتن نداشت. قدرت خدا را تماشا کن که دخترم صفیه جان با آن غریب و بیکس اونس گرفت. در وقت‌های نبودن من اثری بالینی وی دور نمی‌شده است. به جراحت‌های بدنی وی مرهم مالده، لطه‌هایش را نو کرده به وی یگان اطاله شوربا بر این خوراک‌ها پخته داده، حتی چخچخ کرده می‌نشسته است. پس از 1 ماه استاد تمام سالم اعضا شده و پخست و با رخصت بای بچه به کار چهارباغ ماند. سرکار هم به وی معامله خود می‌کرد و از احوالش باخبر بود. 1-3 ماه از بین گذشته بود که بینم صفیه جان من هم به رنگش درآمده، میخندگی و حتی میسرودگی شده ماند. یک شب به من زنی سرکار گفت که صفیه استاد را دوست می‌دارد و به وی دل بسته است. این سخن‌ها را با سرکار هم تکرار کرد. پس به دل من شعله امید برق زد و من شب دیگر از صفیه پرسیدم که استاد را می‌خواهد یا نه. وی شرم کرد و سرخ شد و خنده چیزی نگفت. در آن بین با سرکار از استاد گپ پرسیدم. استاد رازگی خود را داده است و با همین در اندک مدت ما تیاری دیدیم، یک تویچه کردیم و من به مرادم رسیده عروسی دخترم را دیدم. صفیه مادری تو میشود فیروزه جان عزیزم. سرگذشت را به پایان رسانده ساده میگفت دلارام کمپیر بنبری خود استاد پدرت میشود. آنها 18 سال خانه در کردند. پیش از تو 3-4 فرزند دیده باشند هم بچه هاشون در کودکی موندند. نهایت تو به دنیا آمدی، 1 ماه نگذشته مادرت جانش را به جبار سپارید. پدرت هم پس از مادرت بسیار عمر دیده قضا کرد. تو یک در دستی منی پیر جفا دیده صغیره بیکس و بینوا شده ماندی. من همه چیزی رو که از تو دریغ نمی داشتم. از پولی میانتم یک بوزی بچه دار خریدم، با شیر همون بوز پرورده تو رو کلان کردم و دستیار کردم. اکنون الهی سفید بخت و روز نیک تو رو دیده بعد از آن از این جهان چشم پوشم که بی آرمان میروم. این قصه پردرد را شنیده فیروزه که دلش پر شده بود آمده بود گریه سر داد و پدر و مادرش را یاد کرده آهوی سوزان کشید. گریه نکن برای یکم، گفت دلارام کمپیر. الهی سرکی تو از سنگم سخت‌تر شد و عمرت دراز باد. توته جان، گفت پس از کمی آسوده شدن فیروزه. خیر برای چی ما از چهارباغ کشته به اینجا آمدیم؟ این را نگفتید که؟ هر راست گفتی، گفت کمپیر. گل عقل من شود. گپی بسیار میگویم در بینش در کاریش کمتر میشود. بلوت گرم پسر عبداللطیف بای در کاری سودا شکست خورد، از عهده کار برآمده نتوانست. بعد چهارباغ فروخت. با همین پدر غنی جان بای بچه که پدرش را خریده در وقتی کسلش آزاد کرده بود به قرقلبای فروخت. قرقلبای با آنجا یک سرکاری نو تعیین کرد که آدم بدفعل بدانگار بود. من با وی سازش کرده نتوانستم. آن وقت تو 3 ساله بودیم. از قرقلبای که اکنون خواجه من شده بود و ضروری تولا خواهش کردم که مرا از کاری چهارباغ آزاد کند. دیگر پیر شدم، از عهده کاری زیاد نمیبرم.
вой ҳам худаш ҳаминро мехостад, зеро ки боғбони навшудагӣ дар хонаҳои чорбоғ намедонам чӣ сӯру савдое мекардани будааст. ана бинобар ин қароқулибой маро кӯчонда ба ин ҷо овард. сухани кампир ба ин ҷо расида буд ки дарвоза тақ-тақ шуд. фирӯза бо ҳайрат барои модарконаш нигоҳ кард. натарс барекам, гуфт кампир, хез баромда аз дарвоза бин аҳмадҷони машкоб омадагист. фирӯза аз ҷо бархоста берун баромад. рӯи ҳавлӣ аз нури моҳ ки хеле шом хӯрда баромада буд каме равшан гашта аз гирду атроф ҷиғ хӯросро ба гӯш мерасид. ҳавои гарм ҳам андаке салқин шуда шаббодии форам аз паси қалъа вазида бӯи саҳрои сералафро меовард. фирӯза як оҳи чуқурие кашиду ба таи дарвоза рафт ва пурсид: кист? дар берун ҳақиқатан ҳам аҳмадҷони машкоб будааст. вай ба дарун даромада худашро дарвозаро бо занҷир карду аз фирӯза пурсид: кампир чӣ тав, арақ кард? шух камтар арақ карданд, гуфт фирӯза. машкоб осуда нафасе гирифту ҳамроҳи фирӯза рафта ба хона даромад. дилором кампир ба рӯи ҷогааш нишаста чой менӯшид. аҳмадҷони машкоб салом гуфта даромаду аз поёни ҷогаи кампир ба рӯи палос нишаст ва беихтиёр даст ба онӣ бардошт ва ба рӯяш бурд. баъд ба кампир синча карда истода гуфт: ҳарчи арақ омадааст, табатон паст шудагист. шукр, арақ омад, таб хеле паст шуд, гуфт кампир. баъд пиёларо ба дасти фирӯза ки ба назди болишти вай омада нишаста буд дода илова намуд: ин қадар дер карди аҳмадҷон, корат баромад. аҳмадҷон зуд ҷавоб надод. аввал аз бағалаш аз қабати ҷомеи қаламини ноқини худ як чизи бароимол басташударо бароварда кушод ки он нон буд ва дар қабати нон камтар очи софии мавизнок менамуд. имшаб дар ҳавлии ғаниҷон бӯйбача оши маслиҳат буд. об кашонда гашта будам ки нохост одамони мисраб ҷиғзда мондам, гуфт аҳмадҷон ва аз дасти фирӯза пиёли чойро гирифта ва гапаш давом кард. мурдаи модари сарсанро аз болои пуштии бикробод ёфтанд. ба пушти сараш ҳаромиҳо бо ягон чизи сахт гуфта ба он ҷо оварда партофтанд. ин хабарро шунда чашмони кампир аз козхонааш берун шуданд. тавба кардам, худоё, гуфта нолид вай. зане ки сиёҳбахту серӯзӣ ба кӣ зарараш расад? кӣ медонад, гуфтамон аҳмадҷон ва пас аз фурсати хомӯшӣ лов кард. вақтҳои охир зуд ӯ баланд гуфта меомадагӣ шуда монда буд. мегӯянд ки, гуфт кампир, вай ба қозикалон аз дасти ғаниҷон бӯйбача арз карда будааст, ёфта додани духтари сарсанро талабидааст. ин гап рост аст? арз карда бошад кардагист, гуфт машкоб. ана ҷавоби арзашро ҳам шунда ҳам ба пеши духтараш рафт. чӣ ба пеши духтараш? ҳайрон шуда фирӯза пурсид. оббахоям сарсани бечора як моҳ пеш аз ин аз ҳаҷи гузар ёфта гирифта буданд ку? бале, гуфт машкоб. ин шаб модарашро ҳам ба ҳамон ҷо ба пуштии имом бек дар паҳлӯи духтараш гӯрондем ва ба арвоҳи ҳардушон фотиҳа хондем. мурдаи занакро баъд аз ҷаноза хондан аз масҷид бардошта ба болои пушта бурда будем ки овози доираи осмонкаф ва базми хосагӣ аз ҳавлии бой ба гӯш мо расид. мурдаи зани бадбахт тӯи ғаниҷон бойбача, гуфт ва аз худаш зарбулмасал сохта кампир ва боз ба машкоб муроҷиат кард. мардум чӣ мегӯянд? калонҳо, мӯшабҳо чӣ хиёл доштанд? кушандаи занакро ҷустуҷӯ накарданд? туро газад маро чӣ ғам, гуфт машкоб. кори кардагии онҳо одамҳои мешаб ҳамин шуд ки мурдаро ёфтанд, ба оқсақол фаҳмида ӯро ба дасти мо бекафан бо либоси худаш печонда гӯронданд ва баъд ба тӯйхона рафтанд. кӣ медонад, шояд кушандаи кампир ҳам дар тӯйхона кайф карда шиштагист. худо раҳмат кунад модари бечораро, омин, гуфт машкоб ва баъд аз қадри хомӯшӣ илова намуд. ба думи шеру бо дами шер бозӣ накун, гуфтаанд рост. модари сарсан худаш кӣ буд ки бо ғаниҷон бойбача панҷа ба панҷа андохтанӣ шуд? беҳтар мебуд ки ба тақдираш тан дода ба қариқули худаш бармегаст. модар интар карда наметавонад аҳмадҷон, гуфт кампир. модар худашро ба куштан медиҳад ки фарзандаш амон бошад. модар ба шер ҳам ба шамшер ҳам панҷа мезанад, ҳатто зиндааст фарзандам мегӯяд. аҳмадҷони машкоб сар ҷо монду хомӯш шуд. фирӯза як оҳи чуқуре кашида монд ва аз паси каме хомӯшӣ пурсид: сарсанро ҳафз бонг зада гирифта бурда бошад? эҳтимол, гуфтамон кампир. ҳафзҳои мо ҳамин вақтҳо одамҳо бар ин хонқурста монданд. аз бало ҳазар. инро гуфту кампир ба паси кичи чапаш туф кард ва нармаи гӯшони худаш ва гӯшони фирӯзаро кашида монд. аҳмадҷони машкоб ки воқеи сарсанро аз аввал то охир медонист, капе назарда хомӯш монд. машкоб марде буд тақрибан 50-сола, лоғарандом, газгӯшт, миёнақад ва кӯса. чашмонаш ба косхонааш фурӯ нишаста, вале ранги рӯи сурхи тоза ва сиҳат дошт. ва аз ҷавонӣ бо ҳамин сӯи сол худ машкобӣ карда аксарият хонандони ин дусе гузарро ки ба он ҷоҳо ҳамеша об мекушондааст нағз медонист. лекиндаҳони пӯшида дошт ва ба кору кочоли мардум коре надошт. ҳар рӯз дувор ба 10-15 ҳали як машки об кушонда як чиз ризқу рӯзие меёфт. гирифту ба назди кампири худ рафта хоб мекард. фарзанд надошт ва бинобар он фирӯзаро ба худ фарзанд хонда ҳамеша ба вай аз бозёфти худ оварда меистод. ҳоло вай воқеи хунини сарсанро нақл накард.
нахост ки фирӯзии ширинаш фоҷиаҳои ҳавлӣ дар бухорои омӯхтаро шунида ба ғаму гуср шуданд. вай бори ин кадро ба кампир гуфта буд: қароқул яке аз туманҳои Бухоро буда, аз ҷиҳати маъмурӣ ва идории давлатӣ бевосита ба қозикалон ва қушбегии Бухоро тобеъ буд. дар он ҷо қозӣ, амлокдор, раис ва миршаб мешуданд. тамоми умури шаръӣ ва додхоҳӣ, ҳамаи ҷанҷол ва даъвоҳоро қозӣ ҳал мекард. амлокдор амлоку андоз меғундошт ва то як дараҷа ба қозӣ тобеъ буд. раис дар корҳои шаҳр ёридиҳандаи қозӣ ва муфаттиши бозор буд. миршаб масъули амнияти он туман буд. худи Қароқул шаҳрчаи начандон калони тақрибан иборат аз 5-6 ҳазор хонавода буда, бозорҷой, раста, масҷиди ҷомеъ, сарою дуконҳо дошт. инҷо ҳар ҳафта рӯзи ҷумъа бозор мешуд. дарёи Зарафшон аз миёни ин шаҳрча мегузашт, вале аксар вақтҳо ба ҷои об дар он рег равон мешуд, зеро ки дарёи Зарафшон бо вуҷуди серобии худ дар музофоти Самарқанду Миёнколу Риҷдувон истифода мешуд ва ба Қароқулу Бухоро ки поёно буданд, об агар баъзан наёяд, аксар дарё хушк меистод. бинобар ин тумани Қароқулро рег зер карда, аз беобӣ дарёҳо хароб ва кисорҳо нообод шуда буданд. мардум асосан аз чоҳ об менӯшиданд. мева ва сердарахтиҳои инҷоро касе намедид. аксаран дар бозори инҷо аз музофотҳои дигар, аз фороб, чорҷӯй, аз шофиркому занданӣ мева саridахтӣ оварда мефурӯхтанд. лекин бозори Қароқул хеле калон мешуд. хусусан бозори моҳӣ ва моҳипазии инҷо дар тамоми Бухоро машҳур буд. моҳипазҳо моҳиро ки аз дарёи Амур сайд карда меоварданд, чунон моҳирона мебурданд ва чунон нағз карда мепухтанд, ки кас онро дар байни нони мулоим гузашта мисли гӯшти беустухон хӯрда метавонист. ё он моҳиён камустухон буданд, ё ки моҳипазон моҳир ва устоди кори худ буданд, ва ё ҳарду. муҳимтарин ва асоситарин кори аҳолии Қароқул чорводорӣ буд, ки ба бойҳои гӯсфанддори инҷо маблағҳои калон медод. ҳамон гӯсфандҳои машҳури қароқулӣ, ки пӯсти барраи он ба тамоми дунё овоза бароварда бо баҳои тилло фурӯхта мешавад, аз ҳамин ҷо панд шуда ва асосан аз обу ҳаво алафи ҳамин ҷо тарбия ва такомул ёфтааст. падари Савсан аввалҳо моҳипаз буд. як ҳафта моҳӣ сайд мекард, рӯзи бозор онро пухта ва хом мефурӯхт ва рӯзгораш ба подшоҳӣ мегузашт. ӯро Ҳайдарқули моҳипаз мегуфтанд ва дар бозори моҳипазӣ аз вай моҳиртар кас набуд. оҳиста оҳиста овозаи Ҳайдарқули моҳипаз ба ҳама ҷо паҳн шуд. ҳатто Қароқулибой, ки аслаш аз Қароқул буда ва ба Бухоро кӯчида рафта буд, дар вақтҳои ба Қароқул равонаш албатта ба дукони Ҳайдарқул рафта моҳи бирён мехӯрд. бори Қароқулибой кас монда ӯро ба Бухоро бурд ва бо ваъдаҳои калон моҳипази махсуси худаш карда гирифт. аз ҳамон вақт сар карди зиндагӣ ба аҳли оилаи ӯ талх шуд. занаш ва ягона духтараш ба Бухоро омда хизматгори дари хонаи бой шуданро нахостанд. дар худи Қароқул дар ҳавличии худашон хизмати ину онро карда рӯз гузарондан гаштан гирифтанд. мардаки бечора дар ҳар 4-5 моҳ як бор, он ҳам ба ҳамроҳии худи бой омада зану фарзандаронашро медид ва ҳарчи бо ҷофти худро ба онҳо монда мерафт. аммо пули мемондагии ӯ ба як моҳ рӯзгузаронии хонадонаш ба зӯр мерасид. Ҳайдарқул бисёр кӯшиш мекард, ки аз чанголи бои Қароқулӣ халос шуда боз ба корибори худ баргардад, аммо наметавонист. бой рухсат намедод. агар ба сари худ равӣ, рӯзи рӯшноиро намебинӣ, мегуфт. бори як васиқаро бароварда ба вай нишон дод, ки мувофиқи он васиқа Ҳайдарқул аз бой 1000 танга қазор аст. ё хизмат карда қарзашро азод мекунад, ё пули нақдро ёфта медиҳад. Ҳайдарқул гуфт, ки ин туҳмат аст ва аз бой қарз нагирифтааст. лекин бой ханду гуфт, ки ин хобашро ба об гӯяд. вай ин васиқаро дар қозихона дар шаҳодати 2 нафар шоҳид ва мури қозию раис навишонда гирифтааст. вақте ки дар дасти бой он тавр васиқа бошад, кадом нодон ба сухани хушкуқоли ӯ гӯш медиҳад. пас аз ин дере нагузашта, ки Қароқулибой мурд, давлаташ ба писараш Ғаниҷон бойбача мерос монд. он гоҳ падари Савсан ба бойбача муроҷиат намуд ва арз кард, ки раҳмати бои калон ӯро муваққатан гирифта оварда буд. акнун вай қазо кард, дигар ба моҳипазии махсус эҳтиёҷ набудагист. чӣ мешуд, ки бойбача ӯро ҷавоб диҳад, то ки ӯ ба ҳаққи бойбача дуо карда ба пеши аҳли байти худ баргардад. бойбача пурсид, ки дар Қароқул кӣ дорад? Ҳайдарқул гуфт, ки як зану духтар. бойбача гуфт, ки онҳоро кӯчона ба Бухоро биёрад. Ҳайдарқул розӣ нашуд. гуфт, ки духтараш номзад дорад, ҳоло ба қад расидааст. мехоҳад, ки ба Қароқул рафта ягон сол меҳнату кори бечора карда пул гузорад ва духтарашро ба шавҳар диҳад. бойбача гуфт, ки вай ҳоло ӯро ҷавоб дода наметавонад, то соли падараш нагузарад ва корҳо саранҷом нашавад. ҳеҷ кас аз мулки онҳо ба ҷунбидан ҳақ надорад. Ҳайдарқул ба рафтан тақозо кард. он гоҳ бойбача ҳам ҳамон васиқаро бароварда нишон доду гуфт, вай намехоҳад, ки пас аз марги падараш давлати ӯ парокшон ва толон шуда равад
بچه میراثخوار حقیقی پدر بودنش را نشان میدهد. اگر به رخصتی و کار شود حیدرقل از پدرش گله کند. لیکن حیدرقل طاقت کرده نتوانست. زن و دختر خود را خیلی دوست می‌داشت و خصوصا از آن که قراقل خبرهای بد می‌رسید. خوشحالیش به مردم به عذاب روز می‌گذراند. آیا زن دختر و چیکار می‌کرد باشد؟ بنابراین یک شب آهسته از حوله برآمد و پیاده راه قراقل را پیش گرفت. لیکن به قراقل رسیده نتوانست و به کجا رفت شد مرد یا زیست کسی نمی‌دانست. از این موقع زن و دخترش هم بیخبر بودند. فقط برای قنیجانبوی بچه که در قراقل رمه را گوسفند داشت برای از گوسفندها خبر گرفتن به قراقل رفت و همان شب به قاضیخانه مهمان شد. در صحبت قاضی املاکدار و رئیس خرسندی‌ها کرد و آنها را نیز با خود شاد و ممنون گرداند. سوغاتی‌های بسیاری از بخارا آورده بود. منصبداران آنجا را شاد نکرده نمی‌توانست. میگویند که بوی بچه در همان سفرش یک یخدان صندوق چرمین گلدوزی کرده شده که اکثرا به سفر مثل چمدان همراه می‌گرفتند علاچی قزاق جانی برده بوده است. روز دیگر موافق گفته خلق که توتی ما را خوردی پیلتی میگویند. بوی بچه به قاضی یک وثیقه و حجت‌های خود را برآورده نشان داده قرضخواهان گریزها و دعواگران خود را طلب کردن گرفت. انا در همان قطار آدمان قاضی رفته سفسن و مادرش را هم به قاضیخانه گرفته بود. سفسن آن وقت دختری 15-16 ساله قد است و زیباچهره شده بود. چشمانی بادامی سیاه، قواقهای بلند، بیچگانی دراز و ابروی پیوسته داشت. رنگ پوستش سبزینی به نمک، آوازش مهین و فوران. خودش قد بلندی نازک اندام بود. مادر او نیز قد بلند، لاغر اندام و گزگوش بود. تنقیسی روزگار امکان نداده بود که آن سیاه سرانی مشتفر جان گرفته و تن گشته پیدا کنند. حالا صاحب به قاضیخانه جغزشون خود را نمی‌دانستند و از ترس و واهمه هر دو هم دل لرزیده به بالای بوریای شریعت رو برای تیرزی قاضی نشستند. قاضی در نزد تیرزی بالا و قنیجان با بچه در نزد تیرزی میانه می‌نشستند و هر دو تیرزه ها را نیز دو طبقه گشوده می‌بودند. اما سفسن و مادرش قنیبای با بچه را ندیده بودند و نمی‌شناختند. بنابراین با نگاه کردن‌های او اهمیت نداده جامچه‌های سر خود را سخت پیچانده منتظر سوال قاضی بودند. اول ملازمی که آنها را آورده بود به گپ سر کرد. زن و دختر حیدرقل گریزه آن همین‌ها گفت. از بس که سفسن و مادرش در ترس و وهم بودند کلمه حیدرقل گریزه را درست نفهمیدند و بنابراین به آن اهمیت نداده خاموش نشستن گفتند. بی رابعه زن حیدرقل ماهی پس تو میشوی؟ پرسید قاضی به قاضی نگاه کرده. بی رابعه آهسته گفت که بله. ولی زن حیدرقل ماهی پس شد. بعد قاضی به سوی سفسن نگاه کرد و گفت این دخترت سفسن است. به این هم بی رابعه را دخترم میشود گفت. پس قاضی اندک آوازش رو بلند کرد با جر گفت شوهرت رو به کجا روز کردی؟ شوهرم روز نشده است تقصیر. گفت نه، شوهری من در بخارا در حالی قراقلی‌بای ماهیپزی میکند. دروغ میگویی ضعیفه، گفت قاضی با همان آواز سنگی آهنگ سختی. قراقلی‌بای برای احمدی ازیدی پیوستند. حالا که آنجا بوی بچه آمده دعوا دارند که جوهر تو حداقل ماهیپز 1000 تنگه مبلغ راندی رایجی بخارای شریف از بوی مذکور قرضدار بوده. لااقل 10 یکی مبلغ خرج را ادا نکرده خیانتکارانه گریخته به قراقل آمده است و تو او را پنهان می‌داری. وای مرام، شوهری مرا چیکار کردی تو؟ فریاد کشید گریه کرد زنک. و از کسی قرض نگرفته بود و اگر قرض میگرفت ما به این حال زار نمی‌ماندیم. خودی وای سری شوهری مرا خورده اکنون به ما دعواگر هم شده است. دهانت را بند نقل سلخ گفته قاضی دوخ زد. اگر در مدت 3 روز شوهر خودت را افته یا اینکه 1000 تنگه مبلغ رایجی بخارای شریف را 1000 حاضر کرده نبیاری دختر سفسن چون کنیز زرخدی باید به بخارا فرستاده میشود. حالا به تو 3 روزه مهلت. دخترت در همین جا در حوله در نما گرم نیستند. این حکم را شنیده مادر و دختر گریستند، فیغان برداشتند، از قاضی شریعت عدالت خواستند و داد گفتند که آنها از شوهر و پدرشان خبری ندارند و قضاری او را نیز نمیدانند. این سخنها ما به گوش مرده از آن خواندن بود. مگر گرگی به خون تشنه بر این شیرباز را دیده به نالیدن‌های او رحم می‌کند؟ مگر گرگی به خون تشنه بره شیرباز را دیده به نالیدن‌های او رحم می‌کند؟ مگر مور افعی به دندان زهرپاش خود بندگان را فقط خاریده می‌ماند؟ مگر دزدی راهزن برای امنیتی شما راهتان را می‌پوید؟ هیهات که نه. حالا گرگ و مور و دوست از دریچه‌های میهمانخانه و تپیدن و نالیدن صید خود می‌نگریستند و لذتی می‌بردند. دختر را کشان به حوله درون بردند. مادر نیم بیهوش را به کوچه برآورده پرتافتند. در مهمانخانه بودگان اول خندیدند، بعد به همدیگر تملق کرده خوشامدها گفتند، بعد به کاغذ و موجودها نگاه کرده با آورنده شدن قربانی نوبتی امر دادند.
модар аз назди дарвозаи қозихона дур нарафт, чун шери модае ки фарзандашро аз оғоишаш забуда бошад урида нолида ба мулозимони қозӣ дарафтода ва зарбаи шалоқҳои онҳо ба хун ҷӯлида бошад ҳам тапида менишаст. Ёд ягони рӯзи вақте ки қозии раиси ғаниҷон бойбача ба аспо савор шуда ба мушоҳиди яктуду мулозимон ба куҷое баромада рафтанд, модар чашми дарбонро хато карда зада ба ҳавли дарун даромад. Фарёдкунон сарсанро ҷиғ зад. зану духтарони қозӣ ки интар ҳодисаро як бор дида буданд фаҳмиданд ки модарро ба назди сарсан ба хоничии якдарае ки ӯро онҷо қабул карда монда буданд дароранд ва гӯшу майнаашон аз дуд фарёд камеофтад. модару духтар даст ба гардани ҳамдигар партофта аввал худ гиристанд, ба бекасӣ, ба мазлуматӣ, ба нотавонии худ гиристанд. Баъд модар тамоми дарду аламашро ба осмон равона карда ба худо муроҷиат кард. аз худо хост ки қароқулибой дар гӯраш рост нишинад, малоикаҳои азоб дар назди ӯ нараванд, гӯраш ба оташ пур шавад ки вай ягона пуштупаноҳи онҳо марди онҳоро аз онҳоро буда буд. баъд ғаниҷон бойбача дуои бад кард ки ба бало вохӯрад, аз асп афтода гарданаш шикаст, рӯзи рӯшниёиро набинад ва ба ҳаққи онҳо туҳмат мекунад. марди майдони онҳоро бурдан бас набуд ки акнун гавҳари чашми оила, гули баҳори оила, шодии дили модар, ғамгусор ва мушфиқу меҳрубони модарро кашидаги буд истоданд. баъд оташи ғазаб ва борони нафрати худро занак ба қозӣ, ба раис, ба одамони бераҳми онҳо равона кард. онҳоро худобехабар, золим, ҳаромхӯр, хунхӯр гуфт ва ниҳоят бозгирифт ва беҳол шуд. сарсан модарашро тасаллӣ дод, аз сар рӯи вай бусид, худро ба синаи вай часпонид ва гуфт ки бисёр нолию фарёд накунад. аз нолию фарёд фоида нест, бадтар худашро мекунад. беҳтар он аст ки аз ин ҷо бархоста ба ҳавле равад, ину онро, имом маҳалларо, оқсақол ва дигар одамони ба нуфузро бинад, ба онҳо масиҳат кунад, дардашро гӯяд. шояд онҳо ягон масъиятӣ ба маънӣ диҳанд, шояд онҳо восита мешаванд ки медонад шояд ӯро халос карда гирифта метавонад. суханони оқилони духтар ба модар таъсир кард. вай духтарашро бусид, ба дилаш пахш кард ва логардони ӯ шуд ва ба ақлу идрокаш қурбон гашта аз хонича баромада ба касе аз хонангиҳои қозӣ муроҷиат накарда рост ба маҳаллии худашон, ба ҳавлии оқсақол рафт. иттифоқан имом масҷид ҳам дар ҳамон ҷо будааст. онҳо аввал ҳарду ҳам хомӯшона арзи биби робеаро шунданд, баъд ҳарду ҳам бо як забон занакро тасаллӣ гуфтанд ки ҳеҷ гап нест. онҳо дар пеши ҷаноби қозӣ мераванд ва шаҳодат медиҳанд ки ҳайдарқул марди фиребгар ва ҳаққи мардумхӯр набуд ва ҳеҷ гоҳ вай ба соҳиби давлати худ хиёна намекунад. агар аз вай гуноҳи содир шуда бошад, ҳам онҳо калоншавандаҳои маҳалла зомин ҳастанд ки кафории гуноҳашро худаш медиҳад ва барои ин духтарро аз модар ҷудо кардан хуб нест. беҳтар ин ки ҷанҷол ба муомила ҳал шавад ва ин дафъа бой аз даъвояш гузарад. агар дар бадали як моҳи дигар ҳайдарқул пайдо нашавад, он вақт аҳли гузар ягон кори карда маблағи қарзи ёфта ӯро ёфта ба бой месупоранд ва ғайра ва ҳоказо. бинобар он бибироя ҳеҷ ташвиш накишту рафта ба ҳузур хоб кунад ва ки худи пагон вақте ки ҷаноби қозӣ ба арзпурсӣ сар карданд, ин масъала ҳал мешавад. бибироя нафаси осуде кишида ба ҳаққи оқсақол ва имом дуоҳои хайр карда рафта ба ҳавлияш хоб кард. рӯзи дигар ба назди оқсақол рафта ӯро ҷанг карданро ба худ эмнида бибироя рост ба қозихона рафт ва дар дами дарвоза ба канори роҳ нишаста мунтазир шуд. пеши дарвозаи хонаи қозӣ соботе дошт. дар рӯ ба рӯи ҳавлии қозӣ самовархоне буд ки дар он ҷо мулозимони қозӣ ва одамони ба арзомадагӣ ба болои тахткатҳо ва гилемҳои ба замин паҳн карда шуда нишаста чой менӯшиданд. ва низ дар ду канори кӯча тахтасуфачаи борику дарозе буд ки ба рӯи онҳо низ арзиҳо ва мулозимҳо менишастанд. ба қозихона гӯё ҳама гуна одамҳо мебаромданд. арзиҳо ғавғо мекарданд, оқсақолҳо ва мулозимҳо ба онҳо дуғ мезданд. онҳоро ба мирзохона ки дар худи таи дарвозаи ҳавли қозӣ буд гирифта медароварданд. боз аз он ҷо ба даст васиқа ва қоғозаҳои навишташуда мебаромданд. маслиҳат мекарданд, арзиҳо пул мӯрона меғундоштанд ва боз ба қозихона медаронданд. ҳар замон аз даруни ҳавли қозӣ аз сӯи меҳмонхонаи вай гоҳо овози доди фарёди марде ва гоҳо нолии фиғони зане шунда мешуд. гоҳе фақат овози шад ботани оҷон касе ристани дара ба гӯш мерасид ва пас аз фурсати одами ҷазо дида ё кашон ё ки аз бағлаш гирифта мебароварданд ва барои суфра чиёнда як пиёла обе менӯшонданд. боз дар гирди вай ҷамъ шуда мағал мебардоштанд. оқсақол дар дасташ васиқаи муҳрона ҷамъ мекард. биби робия ҳамин гирдуворҳоро медид, вале фикру хаёли вай ба кори худаш, ба дарди худаш паҳн буд. аз поидани роҳи оқсақоли гузари худашон ба чашмони вай нур намонд. ниҳоят вақти пешин буд ки тоқати вай тоқ шуд ва чомончаашро ба сар яксона гирифта ба сӯи ҳавли оқсақол рафт. зани оқсақол гуфт ки вай аз саҳӣ барвақт ба тӯйхона рафтагӣ ва дигар гашта намудааст.
бибиробия ба тӯйхона рафт. оқсақолро дар сари деги ош ёфта гуфт ки тамоми рӯз дар пеши дари қозихона мунтазир иштааст. оқсақол гуфт ки вай аввали пагоҳ пеш аз бибиробия ба қозихона рафта ҷаноби қозиро дидаст. қозӣ гуфтааст ки имрӯз ғаниҷон боябача ба сари гӯсфандони худ рафтагӣ. акнун то баргаштани вай сарф кардан лозим. вале оқсақол имом қозӣ ва ҳатто худи ғаниҷон боябача ҳам сарф карда метавонистанд. аммо дили модар дар он маврид ки фарзанди вай дардманд асту хатар дар пеш сабру гунҷоиш надорад. вай дигар ба оқсақол гаме назиду ба қозихона доид. ба касе ки гам назар рост ба ҳавли дарун даромаданӣ шуда буд ки дарбонҳои қозӣ ӯро доштанд. задаю телдоду кашон ба кӯча партофтанд. бибиробия добу фарёд карду вовайлоро баланд кард. овози ӯро шунда худи қозӣ берун биромад ва гуфт ки дасту пои ӯро баста бурда ба ҳавлияш партояд. мулозимони берами қозӣ ба доду фарёди занаки сарсақ аҳамият надода фармони қозиро ба ҷо оварданд. ҳамон рӯз то бегоҳ бибиробия бо дасту пои баста ба хонаи худ хобид. ба халқи ташнию касе набуд ки як қатра обча кунад. ниҳоят баъд аз шом занаки ҳамсоя ки дар ҳавлии бои гузар ҳақхизматгор буд аз дар даромаду ҳолати бибиробияро дида ҳуш аз сараш парид. аз ӯ дасту поиро кушода як пиёла об нӯшонид ва ба ҳол овард. бибиробия зор зор гириста ҳикояти рӯзи сиёҳи худро ба ҳамсоязанак нақл кард. ҳамсоязанак бибиробияро ба он таскин дод ки худо нигаҳдори бандагонаш, наход ки ғаниҷон боябача ҳамаро монда духтари ӯро гишта барад. агар ба вай духтар дар кор бошад дар худи бухоро ҳам ҳазорта ёфт мешавад ва ҳоҷати аз қароқул гирифта бурдан не. вай аз саргузаштҳои худаш ва ҳамсояҳои дигар баъди воқеаҳои гуногунро нақл кардан анди кам бошад бибиробияро осуда кард ва ба ҷойгоҳаш гузаронда хобонд. аммо худаш аз хона баромда истода оби чашмонашро пок мекард. вай ҳикояти бибиробияро ба шавҳараш нақл кард. шавҳараш ки мулозими раис буд ба вай гуфт ки ғаниҷон вой имрӯз пас аз пешин ба бухоро рафт. ҳамроҳи худ дусе чорпомача ва як духтаракро баробар карда буд. рӯзи дигар бибиробия худаш рост ба қозихона нарафта аввал ба хонаи оқсақол омад ва ӯро дар хона ёфта ба ҳамроҳӣ ба қозихона рафт. ин дафъа мулозимҳо ва дарбонҳо ҳам ба вай монеъ нашуданд. вақте ки рӯ ба рӯи даричаи қозӣ ба ҳамроҳи оқсақол рафта нишаст, қозӣ ҳам аз теза сар барода пурсид ки чӣ арз доранд. оқсақол гуфт ки вай барои ҳал кардани кори бибиробия барои восита шудан ба миёни ӯ ва ғаниҷон боябача омадааст. қозӣ афсӯси худро гуфт ки дуруст бегоҳи ғаниҷон боябача ҳамаи одамҳои худро бардошта ба бухоро рафт ва духтари бибиробия ҳам бо худаш буд. инро духтара хоҳиш кардааст. вай гуфтааст ки ба бухоро рафта падарашро ёфта ҷанҷоли ӯро ҳал конда ба худаш гирифта бармегаштааст. инро шунида фиғони кампир баланд шуд. вай ба ин гапҳо бовар накард. чун шери маст ҷайду давида ба ҳавлии қозӣ даромад. хоничии якдараро дид ки кушода истааст. ҷо ҳасту ҷойгоҳ нест. вай аз хидматгорҳои даруни ҳавлии қозӣ пурсид ки аз зани қозӣ, аз духтари қозӣ қасамҳо дода ба зории тавалло пурсид. ҳама бо як зубон мегуфтанд ки савсан ҳамроҳи бой ба ихтиёри худаш ба бухоро рафт. аммо модар ба ҳеҷ кадоми онҳо бовар накард. гирёну синакӯбон берун тохт. оқсақолро дар дами дарвоза ёфт ки қозиро ба бозори олот гусел мекард. бибиробия аз гиребони оқсақол маҳкам дошт. духтарамро ёфта медиҳӣ, гуфт вай навра зада. ту бо қозӣ ҳамдаст шуда нури дидии маро ба дасти бои бемурувват дода фиристодитон. духтарамро ёфта медиҳӣ. ман каси дигарро намедонам. оқсақол ки як мардаки ғафси пурзоре буд, бибиробияи харобакакро чун кӯдакро бардошта ба канор бурд ва оҳиста гуфт: аҳмақӣ накун бибиробия, ин кор кори қозӣ аст. вай туро ва моро ҳам фиреб дода духтарро ба бухоро фиристодааст. дигар ҳеҷ илоҷ не. акнун ба тақдир тан додан лозим. бегоҳӣ ҳамон рӯз дар вақти шом қозӣ ва мулозимонаш аз бозори олот баргашта омаданд ва дар қарибии қозихона зани давида омада аз ҷилави аз пиё гирифт. ин бибиробия буд. вай бо дуду вовайлов наъра зада ёфта додани духтарашро мепурсид. аспи қозӣ ки саманди юрға ва калон буд, занакро ба гарданаш қариб мебардошт ва як сӯ ба сӯи дигар мепартофт. қозӣ занакро ҳақорат дода бо қамшираш зад ва аспро ба пеш ронд. занак ки ҷилави асп аз дасташ баромада буд, пӯшнокӣ ба канорро афтода монд. савсан дар ҳавлии калони ғаниҷон боябача ки ду зан, як духтар ва кайвонии хизматкор духтарҳои бисёре дошт, худашро танҳо ҳис мекард. рӯзона ба корҳои ошхона ва рӯи ҳавлӣ машғул шуда мегашт. шаб дар хонаи поён аз ҳама дар канор гиря карда хобаш мебурд. пагоҳӣ пас аз дидани хобҳои парешон вазнин шуда аз хоб бедор мешуду, чизе баដាҳон накарда аз паси кор медавид. аз омаданаш ин ҷониб қариб 20 рӯз гузашта бошад ҳам аз падараш, аз модараш хабаре нашунида буд. ғаниҷонбоябача гоҳ-гоҳ даромада дар сари кори вай мерафт ва ӯро тасаллӣ дода мегуфт ки ғам нахӯрад, имрӯз не пагоҳ ҳайдақул ёфт шуда мемонад. аз паси вай ба ҳар тараф одам фиристода шудааст. ҳамин ки ӯро пайдо карданд,
бой аз гуноҳи ӯ фақат ба хотири Савсан мегузорад ва онҳоро ба қароқолашон мефиристонад. аммо Савсан ба ин суханҳо кам боварӣ дошт. ҳушу хаёли вай ба модари сарсахташ буд, ки пас аз омадани вай девона шудагист. занҳои бой вай рашк мебурданд, месӯхтанд. духтари бой ҳар рӯз ба ҳар чӣ баҳона ӯро мезад, муштворӣ мекард ва мегуфт, ки бисёр ба ҳуснаш ғарра нашавад. вай яъне Савсан хушрӯйни сиёҳи зангӣ аст ва ҳеҷ кас лозим нест. шабҳо кайвониҳои солхӯрда дар байни худ хандида ӯро бикаҷони хурдӣ меномиданд ва ҳасан мехӯрданд, ки худо ба онҳо усули латофати сангсарро надода умри ҷавонашонро хазон кардааст. набошад ба бойбача ин хушрӯй ва барно маъқул мешуданд ва ба муродашон мерасиданд. ҳатто боре як кайвонӣ, ки хеле баддаҳан ва айқир буд, ба Савсан гуфт, ки бисёр қавоқ карда нагардад. дар вақти омадани бой андаке ишваю ҷилва карда монад беҳтар мешавад. рӯзаш ба подшоҳӣ мегузарад. лекин Савсан бе ҳеҷ кадоми онҳо ҷавоб намедод. хомӯш буд. фақат ба даруни ҷойгоҳаш даромада мегирифт. аммо ғаниҷон бойбача ҳақиқатан ҳам мардаки хушрӯй ва барно буд. чашмони сиёҳи бодомшак, абрувони пайваста, риши кӯлотии сиёҳ, бинии рост ва рангу рухсори ҳамеша арғувонӣ ва тоза дошт. қадаш миёна, худаш чаққон ва серҳаракат буд. лекин агар диққат кардестед, ба либосҳои шоҳона бо шоҳию адрасу махмал вай мисли мори хушранг менамуд. дар нигоҳи тези чашмонаш, дар табассуми заҳринаш, дар ваҷоҳати рӯяш нишонаҳо аз мор меафтид. бешубҳа ин нишонаҳо акси ботини вай, аломати хислатҳои муронаи вай буданд. вай ба касе дӯстӣ надошт, лекин бисёр касон, хоҳ аз тоифаи зан, хоҳ аз мард, гумон мекарданд, ки вай дӯсти онҳост ё ки онҳоро дӯст медорад. вай бегонаи дӯстнамо буд. агар ба манфиати ӯ лозим бошад, ҳар касро бо зану фарзандаш ба фурӯхтан ва фиреб додан муҳайё буд. илоҷ надошт, ки ба касон заҳр назанад. маҳбубтарин одами худро заҳр мезад, ҳамдам ва рафиқи худро заҳр мезад, оила, зану бачаҳои худро ҳам заҳр мезад, аммо ба худаш ором медод. аз ин ҷиҳат вай аз падараш фарқи калон дошт. қароқулибой ҳам золим ва бемурувват буд. қароқулибой ҳам манфиати худро аз ҳама авло медонист, лекин вай ба ҳар ҳол кушоду равшантар ва ошкортар буд. вай хислатҳои гургро дошт, дағал буд. пас аз марги вай ҳамдам ва гумоштаи элмуроди қумурод ва писари вай ғаниҷон бойбача кор карда натавонист. вай ки ин ҷавонро аз тифлиаш медонист ва бо тамоми хислатҳои ӯ ошно буд, зуд ҳамаи ҳисобу китобашро баробар карду аз ин хонадон дур шуд. мемга бош ки рафт, мегуфт вай. ғаниҷонбой бачангиз мени бошимни авломоқчӣ. ҳамин тавр элмурод ва боз чандин қадрдонҳои хонадон, ки дар вақти бои калон буданд, якта аз хизмати писари вай даст кашиданд. аз ин ҳол ғаниҷон ҳеҷ парвое накард ва ҷои онҳо одамони худаш мехостагиро мондан гирифт. ҳар замон ин мори рангин дар офтоб ҷилва мекард ва даҳҳо бехабарону бегуноҳҳоро ба доми худ фирефта печонда мегирифту. баъд вақташ ки омад мавридаш ки шуд, якта фурӯ медод ва ё заҳр мезад. Савсанро низ печонда гирифтанӣ ва мафтуни ранги алвони худ карданӣ ва сари ӯро гардонида ба доми худ дароварданӣ шуд, вале ҳеҷ фоида набахшид. афсуну фиреби вай ба Савсан таъсир накард. вай ба сӯи ӯ баргашта нигоҳам напартофт. сар бо сухан гӯй, Савсан як бор ҷавоб медод ва ҳадди имкон аз ӯ дурӣ меҷост. ин рафтори Савсан оташи шавқи бойбачаи морбачаро меафсуд. дар ӯ нисбат ба Савсан майлу иштиёқи калон пайдо мешуд. ниҳоят ғаниҷон бойбача дид, ки ба Савсан ҳусни афсункор ва тамаллуқи фиребгарони вай боз ба кор намеравад ва макру ҳилаи зуртаре даст. бори моҳи рамазон буд, ними рӯзӣ, вақте ки занҳо ва кайвониҳо ҳама дар хоб буданд, як духтархона аз берун давида омада Савсанро гуфт, ки берун ба ҳавлии миёна барояд. дар он ҷо дар хонаи ако Абдулло, хизматгори бой, як одам аз пеши падари Савсан омадааст ва бо ҳамроҳии бой суҳбат карда нишастааст. бой фармудааст, ки Савсанро ҷиғ занад. Савсан рӯза медошт. шаб то саҳар хоб накардагӣ буд. ҳоло сараш гаранг ва хоболуд буд. хабари падарашро шунида бе ҳеҷ мулоҳиза ба берун давид. ба хонаи ако Абдулло даромада дид, ки бой танҳо нишастааст, дигар касе нест. ако Абдулло дар дарес ба чӣ коре машғул аст. дару тирезаҳои хона аз берун пӯштагӣ шудагӣ ва даруни хона инторик. лабар хоҷин, гуфт Савсан ба хона даромада. аз падарам чӣ хабар? Кӣ омад? хабари хуш, хабари нағз, гуфта ҳайврона табассум кард бой. биё аз ин ҷо, аз пештари ман шин, наздиктар биё, натарс, ман гул метро намехӯрам, биё. ҳа бале, хабари хуш, аммо аввал сиянчӣ додан лозим. инро гуфту бой аз ҳар ду дасти Савсан дошта ба оғӯши худ кашид. Савсан ба дод гуфтан ва овоз баровардан фурсат наёфт, ки худро аз оғӯши бой
و دهانش را از به دهان او دید. در این دم اکو عبدالله هم در دروازه از بیرون پشت ماند. از آن حادثه گویا که هیچ کس بغیر از عبدالله خبردار نشده بود، لیکن در حال به همه پنج شده رفت. خود همه روز بیگاهی کیوانی ها او را تبریک کردند، لذت عیش و تفصیلات آن را پرسیدند. سفسان فقط میگریست و بس. 3 روز در زیر تحقیر و حقارت زنهای بای، دختر بای و کیوانی ها بسر بود. روز چهارم پس از روزی گرفته خوابیدن همه آهسته از حولی برآمد، راست به سر حوض گذر که از آب پر بود. رفته یک بار او جان گفت و خود را به حوض به آب انداخت. 2 روز از سلسان درک نشد. فقط در روز سوم مسکوب ها از درون حوض مرده ورم کرده او را گرفتند و به بالای پشته امام بکر بوده لحد کافته گراندند. این حکایت را احمد جان مسکوب میدانست و باری پس از گراندن سفسان ناکام به دلارام کنیز نقل کرده بود. حالا مادر سفسان را هم در پهلوی دخترش گرانده آمده. مسکوب پیر گریه نمیکرد و بس. دلارام کمپیر حالت وزنی مسکوب را حس کرده گپ را به سوی دیگر تافت. توی کلیم بیاران کی میشده است؟ پرسید وی. روز جمعه، گفت مسکوب. امروز سه‌شنبه بود. خیر نباشد روز پنجشنبه در حولی آلیار بی توی زنانه میرفتگید؟ خدا میداند. لیکن توی کلام میشدگی برین، گفت احمد جان. مسکوب های گذرشان میگویند که 7 دک شناندند، 20 سر گوسفند سر زدند، 2 گاوی کلام را کلپاچه کردند و حولی درون و بیرون تا به شبگه و ایوان ها چادرها زده آیین بستند. میگویند که 4 دست سازنده میمونده است. از حال اوغورها تیار کرده 20 سبد انار هم آوردند. آلیاربی یگانه دختری خودش را میبرد، گفت کمپیر. هرچی پولت هم میارزد، اما چی طور که دوست داشتند که آمده دختری خود را به بالای 2 پلنج برآورده میدهد. گویا که خودی دختر خواسته است، گفت مسکوب. با چی غنی جان مفتون شده باشد که خودش خواسته است؟ گفت حیران شده کمپیر. و من اگر 100 طلا میداد من دختری خودم را وی نمیدادم. کینه را میگویند که، گفت احمد جان، خیلی دختری بی‌باک، ستنگ و آلفتی گبدان بوده است و بالای پلنج رفتن خوب میگفته است. کس زیق نمیشود، جنگ و جدال کرده میشنند میگفته است. اینطور باشد مایلش، گفت کمپیر به سوی فیروزه نگاه کردن. دخترک مانده شده و بالشت توتایش سر مانده خوابیده است. این را دیده آهسته آواز برآورده الهه نمود. خیر اکنون تو رفته خواب کن احمد جان، بیوقت شد. احمد جان خیر و معذور کرده برآمده دروازه را پشت اسپس آن غلقه را گذرانده ماند. روز دیگر فیروزه بیوقت‌تر پس از برآمدن آفتاب چشم شده از جایش برخاست که در جایگاه تنها خوابیده است. توته جانش در پهلویش نیست. از این حال اول او خرسند شد. معلوم که توته جانش صحت شده خودش از جا برخاسته است و حال کار بای خانه کرده گشته است. رفته نان خریده آورده است. سماوار مانده است. اما بعد یک باره دلش حال کرد. مابادا بیرون برآمده شده برای راه افتاده نمانده باشد. چرا آوازش نمیبرد؟ چرا غرون کرده از روی آتش سرود نمیخواند؟ وی زود برای حولی برآمد و توته جان گفته جیغ زد. هیچ آوازه نشد. بعد خانه‌چه و راه را دید. از کمپیر درک نیافت. حلقه دروازه را گشود، کوچه را دید، نیست. و نهایت به خاطرش آمد رو از دریچه به حولی همسایه به حولی غلامعلی ادرسباف گذشته دید که توته جانش در آنجا در تی ایوان با زن ادرسباف صحبت کرده نشسته است. آمدن او را دیده کمپیر با تبسم گفت: از خواب خیستی مرا نیافتی؟ به آسمان پرید یا به زمین درآمد گفتی؟ نه باریکم، من زنده به خدمتی که تو تیار. تو از خواب خستن یک حال اینها رو خبر گیرم گفتم. فیروزه با زن ادرسباف سلام داد و دوگانه‌اش را، دختر ادرسباف را که نامش زلیخا بود، پرسید. دوگانه‌ات به پیش دادیش به حولی استوکار رفت. گفتند 3 روز باز از امکت درک نیست. فیروزه حیران شد. کمپیر از جا برخاست و گفت: ضرر ندارد، خاطر نشد، این در ایده است. وای فرمودید که بسیارتر کار بفهم. استوکار هم خلیفه ها را به خانه‌هاشون جواب نداده شب و روز کار می‌فرمایند. خیلی لوقت یک بار آمده کوب ما رو خاطر جمع کرده میرفت. زلیخا فهمیده میاد، گفت کمپیر. وقتی که از دریچه میگذشت باز به سوی حولی همسایه برگشته تاکید کرد: خبر بیاید به ما هم فهمونید. کمپیر فرمود. فیروزه چای دم کرد اومد. هر دو نشسته ناشتا کردند. بعد کمپیر به فیروزه گفت که به مکتب رود، از وی پروا نکند، امروز وی خوب استراحت میکند، پگاه تمام سیان میشود. اول فیروزه نخواست که مکتب رود، لیکن بعد از تقاضای توتش مجبور شد و فرانزی و چشم‌بند را گرفته 7 و 4 کتاب را به جلدش انداخت و کیفش آویخت و از حولی برآمده رفت. دلارام کمپیر دسترخوان را گذاشت. اکنون به خانه روبی سر کرده بود که از حولی همسایه زلیخا آمد و خبر داد که پدرش در حولی استوکار دیده آمده است. صحت و سلامت کار کرده ایستاده است. حقیقتا گفتی کمپیر راست بوده است.
ба муносибати наздик шудани иди қурбон бойбача бисёртар алочаи адрас талабидааст. зулайхо инро гуфта аз дасти кампир ҷорӯбро гирифта хонаро руфт, рӯи ҳавли ва роҳравро ҳам руфт. баъд ахлотро ба кунҷак ҷамъ карда монда худаш ба ҳавлияшон гузашт. кампир ба ҳаққи ӯ дуо карду хост ки андаке ба ҷойгоҳаш дароз кашида истироҳат кунад, лекин дароза тақ-тақ шуд. вай аз даруни хона истода кист дарояд гуфт. дароза кушода шуду ба ҳавли ду занак ба сари яктои онҳо лаълию дастурхон даромада буданд. кампир ҳайрон шуду инҳо кӣ бошанд гуфта аз ҷо бархост. занҳо фаранҷию чашмбандҳои худро ба даст гирифта ассаломгӯён ба хона омаданд ва лаълию дастурхони вардигашро ба замин гузошта ба кампир боздид карданд ва ӯро бусиданд. кампир фаранҷӣ онҳоро ба токи поёни хона гузошта худашонро аз болои кӯрпача таклифи нишастан кард. меҳмонон нишаста омин гуфтанд. қадам расид бало нарасад, тӯи тамошоҳо шавад, ҳама ба муродаш расад. омин, аллоҳу акбар. кампир меҳмонҳоро шинохта буд. яке аз онҳо хоҳари баққоҷони кундургувар аз гузари бобониёз, дигараш миёнрави машҳур буд ки дар он атроф муҳими бисёр касонро бароварда боиси занушӯи гардини бисёр одамон шудааст. маълум ки инҳо барои хостгорӣ ба ҷой мераванд ва ҳоло омаданд ки аз кампир маслиҳат пурсанд ки ва ё ки ӯро низ бо худ гирифта баранд. пас аз пурспоси муқаррир ва таъаруфоти маълум, кампир хост ки барои самовор мондан бархезад, аммо меҳмонҳо нахостанд, ҳоҷат негуфтанд. лекин кампир аз дар сар бароварда зулайхоро ҷиғ зад ва аз ӯ хиш кард ки самоворро оташ монад. фирӯзаҷони ман ба мактаб рафтагӣ, гуфт узхоҳона. дар набудани вай дугонааш зулайхо омада ба мани пир ёрӣ медиҳад. фирӯзаҷон ҳам қадрас шуда мондааст, гуфт пурсид хоҳари баққоҷон. иби ҳа, гуфт аз ҷониби кампир меомад. кадом рӯз дар вақти ба мактаб рафта истоданаш дида мондам як духтари гурсу барс шуда мондааст. худо илоҳӣ ба умру ҷояш баракат диҳад. бахташа кушоиду шумо ҳам ба муродтон расед. кампир омин гуфта аз ин суханҳо донист ки мақсади меҳмонҳо фирӯза аст. бинобар он ба ҳар эҳтимол гуфт. шумо келинҷон каси дигарро дидигед. фирӯзаи ман ҳанӯз кӯдак, қадраш ҳам наёздааст, тану туш надорад. чӣ ба ин тур мегӯед? эътироз кард меёра. мо ба фирӯзаҷони шумо хостгор шудумем. худо ба шукр айни вақташ расагӣ. кампир табассум карда монду пас аз фурсате худо ба шукр гуфт. ба ҳамин рӯз ҳам мерасидам. ба якӯи ягонаам. ба нури дидам омадани хостгорро ҳам медидам. аммо кадом марди шердил ва тану лаъни мардум ибо накарда ба наберии диларомканиз ба духтари беаслу насаб толиб шудааст. ин тур нагӯед бибиҷон, гуфт миёнарав. канизии шумою хоҷагии касони дигар. ба қурбу манзилати шумо кӣ расидааст? дар тактаки ягона тӯе нест ки бе шумо гузарад. ягон маъракае нест ки сардории онро шумо набошед. зану мард ба гуфтаю фармони шумо гӯш медиҳанд. ҳама шуморо бибиҷон мегӯянд. фарзанди шумо нури дидаи ҳамааст. хусусан фирӯзаҷон ки духтари биларману қиларман, уҳдабаро, чақон ва соҳиби ҳусну ҷамол шудааст. ҳар бинандаро ошиқи шайдои худ мекунад. донои ҳушёр. додарам баққоҷон, гуфта зани дигар ба гап даромад. додарам баққоҷон фирӯзаҷонро дида монда ба як дил не, ба 100 дил шайдо шудааст. агар ман ба муродам нарасам, дар ин дунё зиндагӣ ба ман ҳаром мегӯяд. ман гуфтам ки хай сабр кун, ой холед, қати имрӯз ба пеши бибиҷон меравем. вақтатро месанҷем. кани он пири доно чӣ мегӯяд? наход ки моро маъюс карда дасту дили туро аз олам канда кунанд. кампир бо нахи бурё бозӣ карда ба андеша фурӯ рафт. аммо меҳмонҳо навбат ба навбат гап зада гоҳ фирӯзаро, гоҳ кампирро ва аслу насаби онҳоро таъриф карда, гоҳ баққоҷони кундугар, дили ҷавони вай, хонаю ҷои вай, дӯкони замуни саҳрои вайро таъриф мекарданд. мегуфтанд ки баққоҷони кундугар ҳанӯз чандон пир нашудааст. синни 45 солагӣ айни ҷавонии мард аст. як зани мулуқ ва беовоз дорад. ду духтар дорад ки онҳо ҳам калон шудагӣ. имрӯз ба гоҳ аз хонаи падар баронида мераванд. агар фирӯзаҷон ягонта писар зоида диҳад, дигар тамом худаш соҳибихтиёр мешавад ва ғайра ва оқазо. кампир фикр мекард ки ба ин мардуми берӯ беҳаё чӣ ҷавоб диҳад. инҳо гумон мекунанд ки кампир аз 90-72 соли умри худаш дар ин ҷо, дар байни бои бечораҳои ин гузарҳо гузаронда бошад, ҳам одамонро намешиносад ва ҳарчӣ ба ӯ гӯянд бовар мекунад ва ба давлату пул фирефта шуда ягона ороми ҷонашро бароварда додан мегирад. инҳо намедонанд ки худи ҳамин кампир тӯи гаворабандони баққоҷонро гузаронда аз рӯи зоида шуданаш инҷониб ба чӣ касбу ба чӣ кор машғул будани ӯро
нағз медонад. Инҳо фаромӯш карданд, ки сабаби мулуқ ва беовоз шуда мондани зани Бахоҷонро кампир нағз медонад ва на як бор ба ҷароҳатҳои сару баданиҳо, ки аз зарби қамчин ва мушту лағади Бахоҷон пайдо мешуданд, марҳам ва пахтасӯхта мондааст. Инҳо бехабар аз он, ки халифашогирди дони Бахоҷон борҳо аз ҷабру ҷафои ва сахтгириаш ба назди кампир омада дарди дил карданд. акнун дасти мою домони шумо, гуфт хоҳари Бахоҷон ниҳоят таърифоти худро ба охир расонда. моро маъюс накарда ба муждаи шодӣ ба пеши додарам баргардонед. кампир хост, ки яку якбора сахт гӯяду лаъли овардагиашонро, ки дар он нону наботу қандалот ва як либосори шоҳӣ буд, печонда ба саршон занад ва қадамашонро аз дари хона кӯтоҳ кунад. лекин боз андеша карду ҳисси одамият, вазнинӣ ва тамкинию болоро гирифт ва гуфт: як духтар не, 100 духтар медодам, лекин фирӯзаҷони ман акнун ба 12 қадам монд. дасти чапу росташа акнун фарқ мекардагӣ шуд. чӣ будани хонадорӣ ва шавҳардориро намедонад. ана аз барои ҳамин аз ман гила накардаяк лаълиятеонро гирифта баред. интур нагӯед бибиҷон, гуфт миёнрав. ин урзатон намегузарад. фирӯзаҷон худ не азодии хонадорӣ ва шавҳардорӣ нағз мебарад. худи ман дар синни 11 солагӣ тӯй шуда будам. баъд бибиҷон, сину соли худатон ҳам ба якҷо расида мондагӣ. илоҳӣ ба сад дарояду, лекин кас тақдирашро аз куҷо медонад. дар вақти ҳаёти худатон муроди фарзандатонро бинед, мегӯяд. кампир боз урз хост. ҳоло нарасидани фурсати ба шавҳар баромадани фирӯзаро таъкид кард, лекин нашуд. миёнрав ва хоҳари Бахоҷон гапро кашол додан гуфтанд. кампир аз ҷо бархоста чой дам кардод, дастурхон гирифт. кампир камтар мавизу қандалоти будагиро ба пеши меҳмонҳо гузошт ва кӯшиш кард, ки суханонро ба дига сӯ кашад. аз тӯи ғаниҷон бойбача, аз аҳволи палончҳо ва арӯси нав пурсид. миёнрав, ки аз ҳар гӯр бохабар буд, гуфта дод, ки духтари Олиёрбӣ Мағфиратхон, ки лақабаш Оими ғафабанд будааст, дар тамтамӣ мислу моно надоштааст. баъзан холаш чилим мекашидааст, дутор менохтааст. як канизакашро буғӣ карда қариб кушта будааст. гӯшти як ҳайвонро бо дандонаш канда гирифта будааст. хунхӯр ва одамхӯр будааст. ваъда аст, ки ба бой тӯраписар зоида ихтиёри ҳамаро ба дасти худаш мегирад. акнун баъд аз тӯи бой зуд фотиҳаи фирӯзаро гузаронда, пасу дунбол тӯй кардан лозим. кори хайрро ҳам бисёр қафо партофтан хуб не. фирӯзаро бо дасти худам бурда ба ҳавзи лесак мепартоем, ба Бахоҷон намедиҳам, гуфт якбора кампир. аз лақидани миёнрав танг шуда буд. шумо нағз медонед, ки фирӯза духтари ба кӯча мондагӣ не. вай ба болои палонч ба ҳавлии шиканҷахонаи бақобой намеравад. вай ҳоло худо ба шукр кас дорад. мани каниз зинда ва барҳаёт ҳастам. меҳмонҳо, ки мунтазири ин ҳолат набуданд, якбора хомӯш шуда ба ҳайрату маъюсӣ ба кампир нигарон монданд. кампир дастархони кардагии онҳоро бо ҳамин чизҳояш печонда ва бағали миёнрав партофту аз ҷояш бархост. рафта ба Бахоҷон гӯяд, ки дар кӯча паскӯча ба зани духтарони мардум чашми номаҳрами худро нахалонад. аз худо тарсад, аз бандаи худо шарм кунад. вай ҳам духтар дорад, аз худо умед дорад. хезед ой хола, гуфт хоҳари Бахоҷон худро ба даст гирифта. духтарашон ба худашон насиб кунад. додарам ҳақ зан гуфта равад, ки дигар ман ба ин хел ҷойҳо қадам мемонам. ана ё хай бибиҷон, гуфта аз ҷо бархост. миёнрав ҳам: як бор ки гапи маро ба замин мондед, акнун аз худтон гила кунед. духтаратон пирдухтар шуда мераваду пои почаи ягон хостгор ба ҳавлии шумо намерасад. ина дониста монед. кампир дигаре гапе назаду фаранҷии меҳмонро аз то гирифта ба дастшон дод ва пас аз рафтани онҳо оҳиста оҳиста ба таи дарвоза рафта хост, ки дарвозаро кушода мондарафтии онҳоро баста монад. дар кӯча аҳмадҷонро дид, ки машкоби пир маски хоҳиро ба кисаш овезон карда аз кадом ҳавлӣ баромаду ба сӯи ҳавз мерад. кампирро дида ҳоло аҳволпурсӣ кард ва гузашта рафтани буд, лекин дилором ӯро боздошт. биё аҳмадҷон, гуфт вай, ба фирӯзӣ мо хостгор омад. инро шунида аҳмадҷон зуд ба ҳавлӣ даромад ва ба поёни хона нишаста гуфтаҳои кампирро гӯш кард. нағз кардед, гуфт ниҳоят аз ҷавоби кампир мамнун шуда вай. ҳаққи ин хел бефаҳмо ҳамин, лекин акнун ба фирӯза таъин кунед, ки роҳи мактабашро дигар кунад. пас аз гузари бобониёз нагузарад. рост гуфтӣ, албатта роҳашро дигар кунад, гуфт кампир ва пас аз фурсате илова кард. ман аз ту як маслиҳат пурсидани будам. дар вақти зиндагии худам дари бахти духтарамро кушоям, ӯро ба соҳибаш бароварда диҳам мегӯям. ту чӣ мегӯӣ? фирӯзаҷон ҳам ҳанӯз ба шавҳар лоиқ нашудааст, гуфт мулоҳиза карда истода аҳмадҷон. лекин аз тарафи дигар гуфтаи шумо ҳам ваҷ.
нақл мешуд ки дар зиндагии худатон дари бахт дастшон мекушодед, аммо ба куҷо? домодаро кайҳо боз ёфта мондагӣ, гуфт кампир ба табассум ба рӯи аҳмадҷон нигоҳ карда. Як домод ки? Хайр, хайр, гуфт Машкоб бо табассум. Кӣ будааст? номи вай Ассо. худи вай мисли мо хизматгори даргоҳи Ғаниҷон боибача. Машкоб инро шунида гаранг шуду ҳанӯз ба лаб сухан накушода буд ки дарвозаро тақтақ заданд. онҳо ба рӯи ҳамдигар нигоҳ карда гирифтанд. баъд Машкоб баромада дарвоза кушод. дар миёни Ассо, ҳамон Ассое ки ҳозир номашро бурда шуд, барои Машкоб табассум карда меистод. аз ин тасодуфҳо аҷоиб Машкоб ҳайрон шуд. Ассо, гуфт вай бо чашми дувона кард. туӣ? хуш, марҳамат. Ассо ба дарун даромада гуфт ки барои асҳоли кампир хабар гирифтан омадааст ва ба Машкоб чунин намуд ки ҳавоси вай аз чизе парешон ва дар дилаш чӣ гапе дорад. вақте ки ба хона даромаданд, Ассо рафта дасти кампирро зиёрат кард ва аз ҳолу аҳволаш пурсид. баъд аз поёни хона хомӯш нишаст. чӣ тавр шуду? гуфт кампир. корҳоятро монда дар ин аввали рӯз ба дидани ман омадӣ. бой фаҳмида монад нақд намешудагист. Ассо ҷавоб надоду, як ба кампир, як ба Машкоб нигоҳ карду монд. боз хомӯш истодан гирифт. Машкоб тоқат накарду гуфт: дар дилат ягон гап доштагӣ барем, менамоӣ. гап зан, нахуд ки аз ман мулоҳиза мекунӣ. ҳа гап зан, писари махулам, гуфт кампир. аз Аҳмадҷон мулоҳиза накун. ту агар ба ман писар бошӣ, Аҳмадҷон додарам мешавад. ҳозир як мо дар бораи домодии ту гап зада истода будем, гуфт Аҳмадҷон Ассоро дилетар карда ништа. ҳақиқатан писари домодбоб шудӣ. Ассо аз хиҷолат сурх шуд. ба замин нигоҳ кард. вай ҷавоне буд, қадбаланд, чорпаҳлӯ, бо дасту боҳои баҳодорона, кулчарӯй, шаҳлочаш ва гандумгун. ба гирди лабаш акнун сиёҳча зада мӯйлаб мебаромад, лекин ҷасади паҳлавонии ӯ дар назари аввал вайро ба чашм аз сину солаш калонтар карда нишон медод. вай дар олам касе надошт. модарашро ҳам нафт дар хотир оварда наметавонист. фақат ҳамин қадарашро ба хотираш монда буд ки модараш бемор ба рӯи ҷойгоҳ хоб кардааст. дилором кампир ба вай об медиҳад. модараш беҳолона ба сӯи ӯ даст дароз мекунад. баъд ба вай ҷома пӯшонданд, миёнашро бастанд, ба дасташ асо доданду пешопеши тобут ба роҳ андохта гуфтанд ки гиря кунад, во онаҷонам гӯяд. баъд бобосаркор ӯро ба хонааш гирифт. пас аз калон шудан дар чорбоғ кор кардан гирифт. лекин Ассо аз бозе ки ақлаш даромада одаму оламро мешинохтагӣ шуд, ба дилором кампир меҳр монда, дар ҳама кораш аз ӯ маслиҳат мепурсид. дигар ба ҳеҷ ҷо намерафт, хонадонҳоро намешинохт, фақат ба ҳамин ҳавлича роҳ меёфт. дар ҳамин ҷо худашро озод ва беғам ҳис мекард. вай медонист ки кампир қиссаи пурғуссаи падару модари ӯро нағз медонад. бинобар он ҳамеша дар вақти омадааш аз ӯ ҳаминро хоҳиш мекард. ба ман гуфта деҳ мегуфт. лекин кампир ё фурсат надошт, ё ки намехост дили ҷавони ӯро бо ғаму андӯҳ пур кунад. бинобар он имрӯз пагоҳ рафта ваъда медод. ҳоло ҳам кампир гумон мекард ки вай ба шунидани ҳикояи падару модарашон аст. аммо Ассо сар бардошту: ман ба шумо як гап, як маслиҳат доштам, гуфт. лекин ҳайронам, гӯям чӣ шавад, нагӯям чӣ шавад. гӯё, гуфт кампир. инҷо Аҳмадҷони Машкоб ҳам одам баақибату маслиҳати хуб медиҳад. набошад майлаш, гуфт Ассо ва боз ба тараддуди камтар андеша карду ва гапаш давом дод. ман ба хонаи шумо як одамро сар карда овардам. маслиҳат пурсидан мехоҳад. хуш, кӣ будааст вай? пурсид кампир. лекин худам аз гуфтани ин ном метарсам, мабодо дигарон фаҳмандам. хай, агар бовар накунӣ, ман меравам, гуфт Машкоб. не бовар мекунам, гуфт Ассо. бибиҷон гуфтанд ба ман бас, лекин одам. хай гап зан, киро сар карда овардӣ? гуфт дилтангона кампир. Ассо як ба рӯи ҳавлӣ нигоҳ карду монду гуфт: ҳайдарқули моҳипазро овардам. ҳайдарқул? гуфтанд кампиру Аҳмадҷон ҳарду баробар ва бо ҳайрат ба рӯи Ассо чашм дохтанд. ҳа, ҳайдарқул, гуфт Ассо. моҳипаз? вай намурдааст, зинда. ҳайдарқул зинда? пас вай дар куҷо будааст? пурсид Машкоб. ҳикояташ дароз, гуфт Ассо. агар хай гӯед худашро ба ҳавлӣ дарам, баъд фаҳмида мегиред. хай майлаш, гуфт кампир. гуфт аввал кампир. аммо вақте ки Ассо давида бархост, андеша карда истоди хитоб кард: сабр кун. вай албатта гуреза пинҳон мегаштист. дар ин ҷо ту гуфтагисти ки ҳеҷ кас нест. пас Аҳмадҷонро дида монат хуб намешавад. хиз Аҳмадҷон, аввал ту баромада рав. баъд Ассо рафту ӯро гирифта биёрад. баъд аз осуда шуданаш туро ҷиғзанӣ мешавад. гапатон рост, гуфт Аҳмадҷон. ман меравам. ҳоло ба қарориҳам об кишондагим не. Аҳмадҷони Машкоб баромада рафт. аз паси вай Ассо берун баронду баъд аз 5 дақиқа бо як марди мӯзапӯш, қадбаланд ва ришкалон ки ришу мӯйлабаш ба ҳам омехта қайб тамом рӯи ӯро гирифта буданд, ба ҳавлӣ дохил шуд. омад инчунин ба латиф сиёҳ як чашми худро баста ба телпаки чуқурро то болои абрӯяш кашида пӯшида буд. мардак ба хона даромаду ба кампир салом дод ва девида рафта дасти ӯро гирифта ба дидигонаш молид ва бусид. эҳтимол Ассо ба шумо гуфтагист, гуфт вай дар таи девор пушташ ба рӯи ҳавлӣ нишаста. ман
ҳайдарқули моҳипаз мешавам. 3 моҳ пеш аз ин гӯё ки ғоиб шуда ё ки нобуд шуда рафта будам. Ана худо шукр боз сиҳат ва саломат баргаштам. Шумо номи маро шундагистед. Ман 1-2 бор шуморо дида будам, лекин таърифи шуморо бисёр шундагем, медонам. Ана бинобар он вақте ки Асон номи шуморо ба забон гирифт, ман хеле хурсанд шуда ба вай гуфтам ки биё ба хонаи бибиҷон рафта аз саломатишон хабар мегирем ва баъзе маслиҳатҳо мепурсем. Нақс карди писарам, гуфт кампир барои синча карда истода пурсид. ин рӯз муолибат пештар ҳам буд ё ки баъд расонди? Пештар буд, камтар буд. Баъд қасдан худам мондам ки калон шавад, гуфт Ҳайдарқул. Ва таслиати сура аз чашмаш шоҳода илова намуд. Чашмам ҳам сиҳат. Инро ҳам шиносанд гуфта бастам. То имрӯз ба шаҳр ё 1-2 бор дар ондам ба сиҳат шудан ин тараф ба беруни шаҳр ба қудуқчӣ ёрӣ дода мегаштам ва пайд мепоидам. Дар ин дам Асо як сурфида монду, барои кампир ва Ҳайдарқул нигоҳ кард. Акнун гуфт вай, ман равам, мабодо хоҷаин омода монда маро суроғ кунад. Ман боз фурсат ёфта хабар мегирам. Майлаш гуфт кампир, ту ба ҳузур рафта ба корат бош. Ҳайдарқул меҳмони ман мешавад. Асо аз ҷо бархосту боз сулфида гуфт, номи Ҳайдарқул Алиҷон будааст. Ҳаминаш нағз. Алиҷонро ҳеҷ кас намешиносад. Кампир табассум карду сар ҷунбонд ва аз паси Асо баромада дарозро аз алон занҷир кард. Баъд рафта даричаи тарафи ҳамсояро ҳам баста омад. Дар ин дам офтоб тамом баланд шуда ними рӯи ҳавлиро бо нури худ ғарқ мекард. Бинобар ин кампир дари болои хонаро ҳам аз пасаш пӯшида монд ва баъд ба хона даромада рӯи ҷойгоҳи худ нишаста чойник пӯшакро аз болои чойник гирифта як пиёла чой нӯшид ва як пиёла дигар рехта ба Ҳайдарқул дод. Акнун номи ту Алиҷон гӯй, гуфт кампир ба ӯ хитоб карда. Гулреза шуда гаштӣ, аз воқеи зани духтарат хабар доштагистӣ? Ҳайдарқул ғамгирона сар ҷунбон намуд. Хабар дорам, ба ман ҳамин ҳодисаҳои шударо гузаштаро додарам Асо нақл кард ва аз барои ҳамин ҳам ман ба Қароқул нарафта дар ин ҷо мондам. Кани гап зан, кани барои чӣ ту гирифта рафтӣ ва баъд беному нишон шудӣ? Бале, гуфт Ҳайдарқул ба саволи кампир. Худам ҳам мехостам аввал ба шумо саргузаштамро нақл кунам, ана баъд ба маслиҳат гузарем. Ҳайдарқул чойи пиёлабудагиро як ҳуб карда нӯшиду ба кампир чашм дӯхт. Ман дар ҷавонӣ чанд гоҳ ба мактаб ҳам рафта будам, лекин аз хондани ман чизе набаромад. Баъд ба оҳангар шогирд шудам. Налсозӣ, каланду тешисозӣ омӯхтам, лекин аз ин касб ҳам машғул нашудам. Дар Қароқули мо 3-4 оҳангар буд, шабу рӯз кор мекард, нони сери намехӯрданд. Агар ман ҳам оҳангарӣ карда ба нони онҳо шарик мешудам, як гуснии дигар зиёд мешуд баъз. Ман ба кори тайёр кардани пӯсти Қароқулӣ даромадам. Дар андак вақт устои кори худ шудам. Ман ошдодагӣ ва ба ҷудо кардагии пӯстҳо ба қиматтар будам, лекин ба хоҷам созиш карда натонистам. Ин корро ҳам партофтам. ниҳоят ба сайди моҳӣ рафтам ва моҳипаз шудам. Як шоирамо ҷӯра доштам ки вай ҳам бо ман ба сайди моҳӣ мерафт ва ҳамеша ҳамин шеърҳоро тарона карда мехонд. маро зи дасти ҳунарҳои хештан фарёд, ки ҳар яке ба дигар гуна дорадам ношод. бузургтар зи ҳунар дар Ироқ айбе нест. зи ман мапурс ки ин айб бар ту чун афтод. таматтуе ки ман аз фазл дар ҷаҳон бурдам, ҳамон ҷафои падар буду зии устод. ман ҳам аз дасти ҳунарҳои худ ба фарёд расидам. ин дафъа Қароқулибой пеши роҳи маро гирифт ва аз паси ҳунармандии ман моҳии беустхон хӯрд. аммо вақте ки ман касби саёдӣ ва моҳипазиро ба худ гирифтам, ҳеҷ гумон намекардам ки ба асорат меафтам. саёдӣ ва моҳипазӣ озодтарин касб, бесоҳиб ва бехоҷаи гуфта ба худ қабул карда будам. пас аз марги хоҷам хостам ки аз писари вай Ғаниҷон бойбача рухсат талибида ба пеши зани фарзандам баргардам. ман ғуломи зархарди хондони онҳо набудам. ман саёди озод ва косиби ба сари худ будам. Ғаниҷон бойбача аз ман пурсида донист ки дар Қароқул зани духтари қадрас дорам. бояд дар вақти ба Қароқул рафтанаш ё таърифи ҳусни ҷамоли Саҳсанро шундааст ё ки худи ӯро дидааст. бинобар ин нахост ки маро рухсат диҳад ва талаб мекард ки ман оилаам кӯчонда ба хонадони вай биёрам. ман ин талаби вайро рафт кардам. он гоҳ Ғаниҷон бойбачаам мисли падараш ба ман даъвои қарз кард. ман касе надоштам ки маслиҳат кунам. дилсӯзе набуд ки аз бадбахтиҳо огоҳонад. аммо диди озодихоҳи ман ҳамоно ба берун меҷаҳад. аз гиребони ман гирифта ба канори васеи дарёи омумӣ буд. ба доира ва суҳбати зану фарзандам ва наздиконам мекашид. як шаб фикр кардам, ду шаб фикр кардам, дар шаби сеюм нашуд, аз ҷо ҷаҳидам худро аз он даргоҳи асоратбор берун афкандам ва ба сӯи Қароқул давидам. аммо афсӯс ки ними шаб дар таи дарвозаи Қароқул омада онро баста дидам. хостам болои қалъа баромада худро ба он сӯ партоям. боз мулоҳиза кардам ки мабодо кор бадтар нашавад, мисли дуздон ба дасти сарбозҳои амир гирифтор нашавам. бинобар ин то кушода шуд ин дарвоза мунтазир шуданро ба худ қарор дода барои нишастан ҷо ҷустам. дар қарибии дарвоза дар
яланги як аробии кӯқандии болопуштдор меистод. Соҳибонаш аспро кушода ба ҳавлӣ дароварда ва аробаро холӣ гузошта буданд. Ман бесаду ба болои ароб ромдам, худо аз чашми нохараф пинҳон карда дар даруни он бедор нишастам. Надонам соати чанд гузашт, ҷоне дар кӯчаи калони бекас овози пойро шундам. Ба диққат нигоҳ кардам, бинам яке аз одамҳои боки хеле бадрафтор, қиморбоз ва авбош буд, ба ҳар тарф нигаҳон ба сӯи дарвозаи шаҳр медод. Ман донистам, ки вай ба суроғи ман омадааст. Албатта гӯяхтани маро фаҳмида бой ӯро истодааст, то ки маро баргардонад. Он мардакро Саиди Маст мегуфтанд, зеро ки ҳар шаб аз маҳаллаи ҷӯйбор берун рафта май меовард. Ман ҳам ба хуҷаӣ медод, ҳам худаш менӯшид. Дуруст кор намекард, бисёр вақт хӯрда мехобид ва қиморбозӣ мекард. Лекин духаш калон буд ва ба ҳамаи одамони бой фармон медод. Мегуфтанд, ки бой ӯро барои корҳои махсуси худ нигоҳ медорад. Ақиса Саиди Маст ба теи дарвозаи Қароқул гузашта рафту ба дарбонҳо саволу ҷавоб кард ва пас надонам ба куҷо рафт, ки дигар ба сӯи ҳавлӣ барнагашт. Ман гумон кардам, ки вай кӯчаҳои таги қалъаро ҷустуҷӯ карда ба хона баргаштагист. Бинобар ин саҳари барвақт вақте ки дарвоза кушоданд, аввалин шуто аз шаҳр баромаду ба ҳеҷ тараф нигоҳ накарда роҳи Қароқулро пеш киштам. Умед доштам, ки аз Буқоро ки дуртар рафтам, ягон асб ё хари ёфта мегирам. Лекин ман чандон дур рафта натонистам. Аз қудуқи болои роҳ, ки тақрибан 2 чақрим дур аз теи дарвоза буд, гузашта будам, ки дар байни регзори дуҷӯи калон Саиди Маст аз пасам расида рафт. Гуфт, ки аз роҳам баргардад, ба хизмати бой равам. Негуфтам. Пас таҳдид кард, ман натарсидам. Аз гиребонам гирифта кашола карданӣ шуд. Муқобилат кардам ва дасташро аз худ дур кардам, ҳарчанд ки гиребонам дарида ва чанголи сахти омонд. Пас аз он мо ҳарду зӯрозмоӣ кардем. Занозанӣ ва кашмокашӣ сар шуд. Баръакси кор роҳ холӣ ва ҳаво ҳанӯз ҳам тамом равшан нашуда буд. Дар он атроф касе аз ҷонзоде набуд. Саиди Маст, ки ба зӯрӣ ва сахтҷанголии худ ғарра буд, ба гумонам аввалин бор ба чунин муқобилати зӯр вомехӯрд. Мехост маро ба зери пои худ гирифта хуб мушту лағатгорӣ кунад, баъд маҷбур созад, ки худам баргашта ба хизмати бой равам. Вале ин мақсадаш муяссар намешуд. Мушташ ба мушт ва зарбаш ба зарба вомехӯрд. ниҳоят ман аз гиребони гуфта ба сӯи худ кашидам. Бо сарам ба таҳи монат чунон задам, ки ғелида афтод ва аз ҷон наҷунбида монд. Ман гумон кардам, ки вай ҳақиқатан беҳуш шуд. Ба муддати дарозе хобида монд. Бинобар ин ҳарчи зудтар роҳ гашта аз он макон дур шудан хостам. Вале ҳанӯз 5-6 қадам намонда будам, ки байни душмонам чиза чихол сада қалида рафт ва баргашта бинам, ки Саиди Маст номард кордашро аз тани ман кашида гирифта боз мехоҳад, ки занад. Ман тамоми қувватамро ҷамъ карда ба буни гӯшаш сахт зидам. Корд аз дасташ парида, худаш ҳам чапа шуда афтод. Лекин ман ҳам чашмаш сиёҳӣ заду дунё ба назарам торик гашт ва ба замин афтодам. Чашм кушода худро дар кулбаи қудуқчӣ дидам, ки ҳамин асо доди қиёматиам ҷароватиамро баста ба ҳалқам об чаконистааст. Ман ба сухан кардан қудрат надоштам. Чунон суст, чунон беҳол будам, ки пас аз дақиқае боз беҳуш шудам. намедонам пас аз чанд фурсат, 1 соат ё 2 соат ба ҳуш омадам, ки офтоб паҳн шуд дар ин кулбаи қиронаи қудуқчӣ аз нури он мунаввар гашт. кампире ба сари болони ман нишаста ба ман чизе менӯшонад. ин дорӯи беваҳо, гуфт кампир, инро ман худам аз обу гулу барги гиёҳ ҷӯшонда сохтам. Ба ҳар дард даво мешавад. биё бачем, боз як қурт нӯш. ман нӯшидам. шарбат хушбӯй, вале андаке талх буд. шояд аз таъсири он дору ё гузаштани вақт ва осуда хобидан ман андак ба ҳол омадам. пурсидам, ки он ҷо куҷо ва ман чӣ таб ба он ҷо афтодам. кампир гуфт, ки он кулбаи қудуқчӣ аст ва ин сар як ҷавони аробакаш туро дар ҳолате, ки дар захми байни душонаат хун мерафт, бардошта овард. гуфт, ки ту бародари вай мешавӣ. қасддоронат туро кор зада рафтанд ва мо пул доду зорӣ карда пурсид, ки туро ба хонаамон ҷо дода нигоҳбин кунем. худо ба шукр ҷароҳатат он қадар чуқур некор ба дил нарасидааст. додарак гуфт, ки ҳар вақт хабаргиро меистад. баъд қудуқчӣ мардак омад. вай Саиди Мастро мешинохтааст. ин сар аз қафои ман гузашта рафтан ва боз терба ва парешонҳол баргаштаниро дидааст. аз шарри ин хел касон ҳазар мегуфт. лекин асоро таъриф кард. муҳаббат, самимият ва одамгарӣ ӯро шаҳр доду ниҳоят гуфт, ки ман бефикру хаёл ба ҳузур хоб кунам. дар кулбаи ӯ барои ман амни тамом аст. пас аз фурсати кампир атолияи пухта оварду 1-2 қошуқ хӯронд. баъд аз пешин буд, ки асо омад. вай пеш аз ҳама бо ёрии кампир ҷароҳати маро кушода бо оби гарм шуст. баъд ба докупорие ба худ оварда буд. чӣ тавр як марҳам молда ба ҷароҳатам гузошт. пас боз ба латта ва рӯмолҳои худаш овардагӣ сахт карда баста маро яктарафа хомонда монд. ман ба роҳи табиби ҳинду рафта будам, гуфт вай. аз вай пурсидам, ки ба ҷароҳати корзадагӣ чӣ даво. вай ба ман ҳамин марҳамро доду чӣ хел муриданашро маслиҳат дод. боз ана ин дории обакӣ ва ана ин дории хокаро дод. агар бемор таб барорад, ҳар рӯз 3 бор хӯрад. гуфт таб надоред, камтар ҳаст, биёед аз ин доруҳо камтар хӯред.
асои меҳрубон бо дасти худаш ба ман дору хӯранду баъд камтар осуда шуд. саиди маст рафта ба бой гуфтааст ки шуморо нест кардааст, кушта партофтааст ва корди хунолиди худашро шоҳидор аст. бой ҳам гуфтаи ӯро бовар кардааст. бинобар ин шумо хотирҷам хоравед, дигар ҳеҷ кас ба суроғи шумо намебарад. ман ҳар вақт хабаргирон меистам, боз ба пеши табиби ҳинду меравам. ман ба вай чӣ гуфтанам, бо кадом забон ташаккур баён карданамро намедонистам. фақат аз чашмонам ашк рехтам бас. вақте ки вай ба кампири худуқчӣ аз кисааш як танга бароварда дод, ман гуфтам ки ҳоҷат нест, дар кисаи ман пул ҳаст, онро гирифта хач кунад. асо гуфт ки бошад, он пулҳо ҳам дар кор мешаванд. баъд ман пурсидам ки асо аз куҷо пайдо шуда маро ёфтааст. вай гуфт ки аз сари замин барои ҳавлӣ бой харбузу тарбуз оварда истода будааст, ки бо болои роҳ маро ёфтааст. ба гумон саиди маст аз дур овози расида омадани аробро шунда гурехта рафтааст. дузди хиёнатгар тарсу ва буздил ҳам мешавад. пас асо ба кораш рафт, вале ҳар рӯз як бор ду бор омада хабар мегирифт. ба ҷароҳатам марҳам мемонид, ба ман дору мехӯранд, гӯшту равған, набот ва мева харида оварда медод ва ҳаракат мекард ки маро осуда кунад. аз он фалокатҳое ки ба зану духтари ман омада буд сухане намегуфт, зеро ки ҷароҳати ман хеле суст ба ҳам меомад. сурфа ва хашхаши нафасам тамом намешуд. аз тарафи дигар ҳар бегоҳи табам баланд мешуд. сафсафта мегуфтам, чашмонам сиёҳ мезад. барои асои меҳрубон 2 моҳ و 10 روز دوادوی و مشقت شد تا که من نهایت صحت شدم. ضرورتم تمام به هم آمد. سرفه و خشخشی سر دل نیست شد و تندرست شده از جا برخاستم. پس اسا پول افتادگیش را به من خرج کردن گرفت. خوراک‌های نغز و بقوت می‌آورد و مرا تربیت می‌کرد. به حق منی بیکس اینقدر مهربانی کردن این جوان گاه آبی چشمم رو روان می‌ساخت. گاه می‌خواستم به پایش رفتم او را به سر بردارم. وقتی که فرصتی از کلبه قدوقچی برآمدن رسید، آنگاه مرا آسوده کرده آهسته آهسته واقعه دخترم را گفته داد. من سراپا سوختم، درگشتم و دست دیدم از دنیا کنده شد. دیلارم کمپیر یک دو قطره آب چشمش را که بر رخساری پروژانگی او شوریده بود با نوگی استنش پاک کرد و پرسید خوش اکنون چی نیت داری و کجا رفتن میخوای؟ حیدرخان زود جواب نداد. یک بار چای نوشید و گفت در دنیا هیچ قسم و هیچ آرزوی نیتم نمانده است. اکنون من تنها برای یک مقصد و نیت زندگی میکنم، نقار. از دشمنم نقاری دختری ناکام، نقاری زنی کلفت زدن و نقاری خودم رو کشتن. و سلام. چطور؟ نمیدونم. همینش به من عیان است که باید غنیجان با بچه کشته شود. برای این کار سرم روت هم مایلش. انا برای همین آمدم که از شما نصیحت پرسم. شما چی میگویید؟ خدا نقاری ما رو خودش میستاند. گفت کامپیر. یک غنیجان با بچه رو کشتن قطعی نقاری تو تمام نمیشود. قاضی چی؟ رئیس چی؟ میرشه با اقساقال چی؟ مگر آنها برای بدبختی عالی تو دست و هم نبودند؟ بیاری و هم دستی آنها غنیجان چیکار میکرد؟ مگر خطی قرضداری بر دروغ تو قاضی کلان رئیس مهر نکردند؟ اگر نقار گرفته نمیشه باید به همه اینها دست به گریبان شوی. اما تو با همه اینها دست به گریبان شدن نمیتونی. دستت کوتاهی میکند. به حق من پیش از همه غنیجان با بچه جبر کرد. من از وی نقار میگیرم. شوهری من هم نقار گرفت. گفت کامپیر به نقطه نامعلوم نگاه کرد ایستاده. شوهری من هم به جان کسی که به ناموس دختری ما رسیده بود قصد کرد او را کشت. اما این را فقط خودش دانست که بس از مردن یک عباس به دنیا چیزی نشد. از خون وی ناموسی مامورگشته دختر شسته نشد. بدتر مردکم درون غصه خورده مرد. اما به هر حال حق به حقدار شده است که خون به خون شده است که تو باید 3 بار خون دعوا کنی. 3 بار نقار میگیرم. گفت حیدرخان به طور قطعی. لیکن در شهر من یگان متکا یگان سرپناهی باید داشته باشم. خواستم شما را به خودم متکا و حولیتون را سرپناه کنم، لیکن باز اندیشه کردم شما مبیره دارید و دختر و مشتیپر اگر شوپه کنن اگر با پی من رفتن خود نمیشد. کامپیر خیلی گرم نزدو به فکر و اندیشه فرو رفت. حیدرخان اندک خاموش شد و بعد لطه سیرا به چشمش بست. تو اندک صبر کن. گفت کامپیر خبر برداشته. و این کار خلاص شدن نشد. از پگاه توی سر میشد. غنیجان باز زام میگرفت. این را به من اصلا گفت حیدرخان هرچی باشد توی است. داری مراد. گفت کامپیر آدم بسیار مهنان میکند، آدم بسیار خرسندی میکند. یک سیاست با امید همین توی شب‌های دراز خواب نمیکند. نقار گفته با کمی آدم بسیار زهر پاشتن خوب نیست. حیدرخان فکر میکرد که دیلارام کامپیر چی ها گفته ایستاده است. نخواست که توی خرسندی غنیجان بای خونخور پیش رو گفته میتواند. نخواست که کامپیر طرفی بای رو میگرد. اما در حقیقت اینطور نبود. حاضر کامپیر درباره فیروزه فکر میکرد. خودش به خودش قرار قطعی داده بود که زودتر اسا رو خواندار کند و بعد آسوده شد. اما اگر حیدرخان یگان کار کند و به دست افتاد از این که این از احتمال خالی نیست، زندگی اسا در خطر می شود. رفت و اگر در این کار دخل داشتنی اسا رو نفهمند هم خود اسا آرامی و راحتش رو گم می کند و شرایط زنگیری او نیز گم می شود. عموما کامپیر در این مراد گفته توی فیروزی خود را به نظر می داشت. در این روزها و از خدا میخواست که هیچ یگان حادثه نشود که برای بنیاد و آرزوی خود رسیدن او مانع گردد.
اینو به حیدرخان رو راست گفته نمیتونست و بنابر اون او رو به صبر دعوت میکرد. خانه من خانه خودت باشد، دوام کرد با پس کمپیر. در همینجا استقامت کردن گرد. خوب فکر کن، کارت رو همه طرفه سنجیده ببین، بعد چنان رفتار کن که مقصدت حاصل شود. من از هیچ کس و از هیچ چیز نمیترسم، در این دنیا دلکشالی ندارم مگر اینکه همین فیروزه. اگر فیروزه رو برآوردگی میشدم با کارت خودم همدست میشدم، اما چی کنم که فیروزه جان من کس ندارد. حیدرخان چشمش رو بسته شد، تلپکش رو به سر گذاشت و گفت معلش بیبی جان، من گفته‌های شما رو فکر کرده میبینم، اگر لازم شده ماند باز شما رو تشویش داده دروازه علیتان رو تق میزنم. کمپیر با دست اشاره کرد و از به نشستن دعوت کرد و گفت کجا میری؟ در اینجا ایستادن گفت دیگر بار میایم. گفت حیدرخان حاضر به چهارباغ بوی رفته یک همچین شهری خودم رو باید بینم و آدمی دلپرمشتی بود. خیلی مالت گفت کمپیر از جا برخاست، لیکن از من به تو یک نصیحتی مادرانه همین که مرد باش، در همه جا مرد باش، در همه کار مردانه رفتار کن. با قصاصگیری هم دشمن را از پسخمی با سنگ زده کشته میتوانی، لیکن اون کاری مردانه نیست. مرد باید روبروی ایستاده از دشمنش نقاب گرفت، همان دم با مقصدش میرسد. آنها هنوز از خانه برآمده، دروازه تق تق شد. از بیرون دروازه آواز کسی بلند شد که کمپیر کسی جر میزد. کمپیر حیدرخان را گفت که به حضور نشستن گرفت و خودش بیرون برآمد، دروازه گشاد. در بیرون پایکار گذری چقدر سلطان راست میساد. کمپیر را دیده دقت شده سلام داده گفت که همین بگاه نشود پگاه اولی روز به حوالی آلیاربی با توی خانه رود بوده است. به معصیتی و کارها پیش نرفته ایستاده بوده است. کمپیر وعده داد و پایکار را گسیل کرد و هنوز دروازه نبسته بود که فیروزه از مکتبش برگشت آمد. السلام توته جان، گفت وی باره خندان و کمپیر نگریسته. خدا بشکر نقش دیدم. وی مردک پایکار بود. چی میگفته است؟ اوه بلاته گیرم، گفت کمپیر با آغوش خود گرفته. تصدقت شوم، فدای دختری چخانم شوم. آمدی و یک بار 3 سوال دادی. من کمپیر چورت اکنون یک جواب میدم. خدا بشکر نقش شدم، دعای تو رو خدا شنید. این یک. وی مردکی آمدگی پایکاری گذری چقدر سلطان بود. این 2. مرا و تو رو به توی خبر کرده رفت. این 3. بیاید به خانه رویم. این 4. گفت جرنگار زده خندیده فیروزه. به گمان کمپیر چنین نمود که حوالی خانه یک باره روشن و باصفا شد. فیروزه به خانه درآمده، نخست چشمش به حیدرخان افتاد و یک باره تبسم شاده از چهرهش دور شد. آهسته سلام داد و به طاق پیشگاه کتابهایش را گذاشت و بود به پایین خانه آمد. این علی جان عمکت، گفت کمپیر حیدرخان را نشان داد. جوره و برادرشوندی اعصاب است. از سفر دور آمدگی. حیدرخان از جا برخاست و عرض و منظور گفت و بیرون رفت. فیروزه از پس وی دروازه را بسته به خانه برگشت که توته جانش بیغول شده برای جایگاه دراز کشیده است. در حوالی غنیجان با بچه تردد کلام بود. زنی کلانی وی که چندان خوشو نبود و از اول به تبش نمی‌فهمید در بدل چندین سال خانه‌داری فقط یک دختر زایید. پس با بهانه پسر یافتن خودش تردد کرده زنی دوم رو گرفت. لیکن 2-3 سال گذشت و این زن هم به طبع وی نفارده گرفت و خدا فرمودگی برای این زن تمام بی‌نسل برآمد. برای بهانه کلام در دست بود و در طلب پسر یافتن زنی سیوم گرفت. بیکی کلانی از بیکی خودی خیلی میسوخت و حسرت او را می‌خورد. همیشه در پی اعضای قصاص گرفتن بود و کار کرده به کام روز چکاندن میخواست. روزی نبود که با بهانه جنگ نکنند، شبی نبود که یا خودش یا حق حیوانی و از پسی دری بیکی خودی نپاید. نهایت باری درباره پسر حسرت خودین شوهر خود را فهمیده، اول او را طعنه کرد که زنی کافته افتگی او چرا نمی‌زد. بعد نصیحت داد که باز زن میرد، دولتش کمی نمی‌کند، در سن جوانی دوران راند، خوب عیش کند و مرادش رسد. این مصلحت را باید نفس قبول کرد. حتی برای مصلحت خوبش به زن کلانی یک حلقه برگ مرواریدکاری بخشید. زن کلانی به قصد پلنجش بای را باز خانه‌دار کردن شده به تردد افتاد و نهایت دختری آلیاربی که قریب پیر دختر شده مانده بود یافت. همتمی دهان کلانی و جراحی دختر را 16 سالش گذشته باشد هم بای معقول دانست. با وی همین خیلی زنی مرد صفت و الفته و تم لازم بود. بای آدمانی مخصوصی خودش رو مانده چی بودنی کی بودنی زنشوندهش رو خوب فهمیده گرفت و بعد خواستگار فرستاد. خودی دختر خواستگارها رو قبول کرده، خودش جوابی ثواب داده است. گفته است که به وی خانه پلانچدار میفورد. هر روز اگر خواهد پلانچهایش را به تاقچه اعلا میشناند، اگر خواهد به مشخانه جا میکند، نه اگر رحم کند یک لب نام میدهد و میرقصاند. این کویز را شنیده بیکی کلانی از کاری کردگیش پشیمان شد، ولی دیر شده بود.
корҳо пас аз он чунон зуд саранҷом ёфтанд, ки Бикӣ Калонӣ метавонист ба гӯши шаҳраш афсун хонда ягонта духтари мувофиқи табашро ёфта диҳад. Инак мувофиқи хоҳиши арӯси оянда бой фармуд, ки Бикӣ Калонӣ аз хонаи калони болои суфа кӯчида ба хонаи поёни суфа, ба хонаи рӯ ба рӯи офтоб дарояд. ин хона ба ту муносибтар, мегуфт бой. ҳар замон аз зинаҳо баромада фаромада намегардӣ, ба ошхона, ба ҷомашхона наздик. охир акнун рӯзгор боз ҳам калонтар мешавад ва саришта кардани ҳамаи он ба гардани ту афтодааст. лекин Бикӣ Калонӣ медонист, духтари олиёрбӣ, ки ҳанӯз зан шуда наомада инқадар ҳукм фармонҳо дода истодааст, баъд аз омаданаш дар ҳавлӣ ба ҳеҷ кас инони ихтиёр намедиҳад. Ба ҳар ҳол дилу бедилон ба кӯчидан розӣ шуду имрӯз аз аввали рӯз ба кашонӣ сар кард. рахти баланде, ки дар поёни хона дар болои говсандуқи калони мавҷ чида монда шуда буд, афтод. кӯрпаҳои махмал, адрас ва шоҳиро берун бароварда як-якта афшондан гирифтанд. пас аз афшондан онҳо ба хонаи поён айнан ба хонаи болобудагӣ бар ин барои сандуқ чида мондан лозим буд. бинобар ин лозим шуд, ки аввал сандуқро кашонанд. он сандуқи калон, ки дарунаш пур аз мол буд. Бикӣ намехост, ки онҳо аз сандуқ бароварда тӯмии чашми мардум кунанд. хеле вазнин буд. бинобар он аз берун асоро ба ёрӣ ҷиғзданд. асо азбаски дар ҳамин хонадон калон шуда буд ва ҳанӯз хеле ҷавон буд, занҳо аз вай дар набудани бой намегурехтанд. вай ҳам сараш хам даромада коре, ки ба ӯ мефармоянд адо карда, боз бо ҳамон ҳолат ва ҳеҷ кас нигоҳ накарда сари хам баромада мерафт. хайрӣ ном духтархона, ки 18-20 сола буда, дар ҳавлӣ аз ҳама шӯх ва хандон буд, ба ҷиғ задани асо давида рафт. вақте ки асо ба ҳавлии бинон пайдо шуд, хайрӣ аз роҳрави ҳавлии берун ҷарида баромада асоро дар оғӯш карду аз замин бардошта ба роҳрав даровард. асо медонист, ки хайрӣ ба ӯ ишқ мепарварад ва ҳамеша ҳамин хел фурсатҳоро пойда ба вай часпида мегардад ва аз шиддати ҳис шарму ҳаё ва тарсу вабро ҳам фаромӯш мекунад. аммо асо, ки ҷавони шармгин ва боҳаёе буд, аз ин ҳаракатҳои вай дилгир мешуд ва то метавонист худро аз ӯ дур мекард. ҳоло нохуст ба чанголи духтари шӯх афтода монду, чӣ кор карданашро намедонист. аз хиҷолат сур шуда ва аз тарс дигарас метапид. хайриҷон мегуфт, худро аз оғӯши гарми духтар халос карданашуда. хайриҷон нағз бо амак омада монанд, ҳар ҷоймонро ҳам мекушанд. аммо духтар гӯё кар буд, суханони ӯро намешунид ва ҳаракат мекард, ки писи зеборо ба дилаш сахттар пахш кунад ва аз рухсораш бусе гирад. асо дид, ки намешавад барояш ҷиддият гирифту ба як ҳаракати сахт аз оғӯши духтар халос шуд ва дастони ӯро дошта истода гуфт: хайриҷон, худат медонӣ, ки дили ман ба дигар ҷо банд. чӣ тавр мешавад, ки? медонам, гуфт хайрӣ. ман ба ту маъқул не, аммо чӣ кор кунам? мон лоақ камтар буса карда туро ба дилам часпонам, шояд андак осуда шавам. осуда намешавӣ, бадтар мешавӣ, гуфт асо. нағзашем, ки ин нағмаҳоятро партоб. биё хоҳару бародар шавем. ман туро хоҳарам, хоҳари ҳамватанам, барин дӯст медорам. малак биё, туро чун бародарам оғӯш кунам, гуфту духтари шӯх асоро боз бо дастонаш печонда гирифта ба сари дилаш пахш кард ва аз рухсори ӯ сахт бусид. ана дар ҳамин дақиқа кайвонзадаки сохӯдаки ба асо ва хайрӣ мунтазир буд, ба суроғи онҳо берун баромаду монд ва онҳо дар ин ҳол дида ҳай ҳай гуфт: хуб, вақти котабозиро ёфтитон шумо, айғирҳои беҳаё. ҷавонҳо аз ҳамдигар ҷудо шуданду хайрӣ ханда ханда ба ҳавлии дарун гурехта рафт. асои бечора сурху сафед шуда чӣ кор карданашро надониста ба замин нигарон ба муқобили кайвонӣ ростода монд. ин қадар будани туро ман намедонистам, гуфт кайвонӣ. ман акнун ту барои ҳавлии дарун номаҳрам шуда мондӣ ва бекаҳо гуфтан лозим, ки пои қадами туро ба роҳрави ҳавлии дарун гузошта намонад. асо гам нозду хост, ки аз роҳаш баргашта шавад, лекин кайвонӣ ӯро боз дошт. ҳа, акнун мегӯзӣ, агар бағали духтар ширин бошад, аз кори хона ҳам рӯй натоб. кайвонӣ аз гӯши асо гирифта кашида ба ҳавлии дарун даровард. Бикӣ худӣ, ки дар дами дари хонааш истода буд, инро диду хандид. ҳой ой хола, асо ба шумо чӣ гуноҳ кард? гӯши хапаки маискӯбакро буридан лозим, гуфт табассумкор кайвонӣ. ҳоло кор карда шавад? асо бо ҳамроҳи кайвонӣ ва духтархонаҳо сандуқи вазинро бардошта ба хонаи поён гузаронд. баъд ба рӯи он кӯрпаҳои Бикии Калониро рах карда чидан гирифтанд. ва ғайр аз ин асо яхтонҳо ва мису мисинаҳои вазинро ба хонаи поён гузаронда доду берун баромад. дар берун ҳам барои вай кор кам набуд. рӯи ҳавлиро об пошта руфтан, барои асбу модагоҳҳо алафбурда дурушта кардан, таи молҳоро тоза кардан. ба иловаи ин ҳар замон гоҳо худи бой, гоҳо оқсақол ва дигар корфармоҳо ӯро ҷиғза мезаданд. ба ҳавлии келин, ба тӯйхона, ба сари раста, ба ҳавлии устокорҳо медавонданд. ҳамин тавр як бор дар вақти ба ҳавлии келин давида рафта истоданаш дар дами паскӯчаи Ҳайдарқулро дида истода монд. хуш, ба куҷо меравӣ? гуфт Ҳайдарқул. камтар дам гир ба зери обу арақ мондӣ. азоқ бо тоқии худ сару рӯяшро пок карда аз паҳлӯи Ҳайдарқул ба рӯи суфачаи дукони
банд шудаш нишаст. Корҳоя чита барои чӣ боз ба кӯча баромаде пурсид Асо. Баъд мегӯям гуфтааи дар худ ҳозир гап ҳамин ба тӯйхона ба оқсақоли гузари чақари султон рафта гӯӣ ки барои ёрӣ додан ба ошпазҳо як ба кабули нағз ёфтам. Агар аз маҳаллии ҷӯйбори берун кор кофта омадааст, агар хайр гӯед маро бурда ба кор мон. Дар тӯйхона дар байни як одам одамҳои шинос читар мешавад. Парво накун, ҳеҷкас намешиносад. Хайр биё. онҳо ҳарду суҳбаткунон ба сӯи тӯйхона ба гузари чақари султон рафтанд. бегоҳи рӯз пас аз корҳои ваъзӣ ва кӯчкашонӣ, пас аз осуда шуда хобидани бикаҳо, кайвонӣ ва духторхонаҳо, монду лакот шуда ба хонаи поён назди ошхона барои ҷобии хобишон дароз кашиданд. Хайрӣ ҳамоно шӯхӣ мекарду механдид, духтархонаҳои дигарро қитиқ мекард ва кайвониҳоро хобидан намемонд. якта шӯк гӯед, шӯги ошиқу маъшуқӣ мегуфт вай ба кайвони калон. ҷон холаҷон, якта шӯги ғалатӣ, ки шоҳзода султонаш монанди Асо хушрӯй бошад. то нагӯед хоб кардан намемонам. аз гапи ӯ дигарон хандиданд. ҳайвони калонӣ ба дасти Ҳақхайрӣ якта зада гуфт: ақлу ӯшуту ба ошиқ маъшуқӣ бо Асо бо ягитҳои ҷавон маълаш ба бой худам аз мекунам баъд аз тӯи худашон туро ҳам тӯй карда ба Асоҷон бароварда диҳанд. гуфт сухани кайвониро аз онаш гирифта Хайрӣ. боз ҳама ханданд ва ӯ ҳам хандакунон ба гапаш давом кард: маълаш, ман розӣ, сад бор розӣ. тӯй накарда диҳанд ҳам ман розӣ, лекин ба бағали ягон гарданғафс бошӣ, гуфт сахт карда кайвонӣ. сабр кун, худам ба бой гуфта туро ба тӯқсабои нарғули порукаш бароварда надиҳам, номам Латофатбонӣ набошад. ва тӯқсабо гуфту боз қиқиро зада хандид Хайрӣ: охӯтон гардани ғафс ҷасири баҳодурномаи ӯро таъриф карда оби даҳонтон мерафт ку. номаъқул кардӣ, гуфт кайвонӣ, ки тамом хобаш парида буд. ана ҳама медонанд, гуфт Хайрӣ, як ҳафта пеш аз ин набуд. худтон гуфтед ки тӯқсабо ҷон марди зӯр ки ягон зан ба вай зиёда аз 2 моҳ истода наметавонад. 2 занаш мурданд, сеюмиш талоқ гирифт, чорумаш маиб шуда хоб кардааст. панҷумаш ту мешавӣ, гуфт ин дафъа кайвонӣ ҳам ханда. не, ба ман фақат Асоҷон бошад, гуфт Хайрӣ ва як охкишта монду мағзурона илова намуд. лекин ман ба вай лозим не, дили вай лозим не гуфта ишкамата калон карда мемонаду худат бехабар мешавӣ, гуфт кайвонӣ. ту аз воқеаи модари вай хабар надорӣ, раҳмати худи ту бар ин буд. дар ҳавли миёна ки дар хонаи поёне ки ҳоли Абдулло истиқомат мекунад, Тӯлабой гуфтани як хизматгор меистод. вай аз Қалоқул буд. бое ки ҳамшаҳри ӯ буд, ба вай хеле боварӣ ва ихлоси калон дошт. вай эрка ва авлодони бой буд. модари Асо ки ӯро шарофат мекуфтанд, ана ба ҳамин Тӯлабой дил баст. аз асрори вай ба ғайр аз ман касе хабар надошт. ҳар шаб Шарофат ба роҳрав мебаронду бо Тӯлабой афтударафт мекард ва гоҳо агар берун хотирҷамъ бошад ба хонаи Тӯла даромада мерафт ва қариби саҳар оҳиста оҳиста ба ҷояш омада хоб мекард. як шаб пас аз хоб кардани ҳама Шарофат ба дани ҷобии ман даромада ба ман часпиду ба гӯшам оҳиста гуфт ки чанд вақт боз сари ман нашудааст, гӯё дучор шудааст. инро гуфту гирист. ман пурсидам ки Тӯлабой чӣ мегӯяд. вай гуфт ки Тӯлабой аз хоҷаин хоҳиш кардааст ки маро ба занӣ пурсидааст. чӣ мешавад? ман ба вай тасаллӣ додам. чанд рӯз аз миёна гузашта ҳодисаи бадбахтона рӯй дод. маълум шуд Тӯлабой аз бой хоҳиш кардааст ки Шарофатро ба вай никоҳ кардиҳад. ин тавр сахт хоҳиш кардаи Тӯлабойро дубои сабабашро пурсидааст. Тӯлабой ҳам рӯйрост гуфтааст ки Шарофатро дӯст медорад ва онҳо кайҳо зану шӯд шудагиянд ва ҳатто хабар додааст ки Шарофат аз вай бордор аст. инро шунида рашк ки вазир бой ҷӯшк мезанад. хонадони ман ҷалабхона магар, гуфта фарёд мезанад ва ерка будани қадрдони Тӯлабойро фаромӯш карда ба сари ӯ мушт мебардорад. Тӯлабой баъҷал ҳам аз гиребони бои сахт дошта мегӯяд ки агар хоҳиши ӯ барҷо оварда нашавад, бойро карда мекушад. бой дигар хизматгорҳоро ҷиғ мезанад. пас ҳамин бо фармони бой дасту пои Тӯлабойро мебанданд ва баробар бор карда намедонанд ва куҷо гирифта мебаранд. мо дигар ному нишони Тӯлабойро надидем. Шарофат гиря карда нолида гашт. мисли коҳ рангаш зард шуд, чун ҷав танаш об шуд. чӯб бар ин шуда монд, лекин шикамаш то рафт калон мешуд ва пас аз 9 моҳу 9 рӯзу 9 соат ба қудрати худо писари барноз оид. ба модараш Асо шавад гуфта номи ӯро Асо мондем. дар 2 солагӣ Асо Шарофат бо ғаму ғусса то боварда наварда ҷон дод ва Асоро дилоромканӣ ба чорбоғ гирифта буд. дар ин хонадон ману ту ҳеҷ вақт ба орзуи нияти худмон раста наметавонем. бинобар он бедарак аз Исо дил набанд, ки дил додӣ хор шудӣ. Латофатбону хомӯш шуд. овози ҳеҷ кас намебаромад, магар ки ҳиққос задани гиристани гирияи Хайрӣ. рӯз торик шуда меомад. дар паскӯчаи паси қалъа равандагон кам менамуданд. дар ялангии пеши масҷид бачаҳо бозӣ карда истода ғавғоро баланд бардошта буданд, ки суфии гузар намози шомро хонда баромаду бачаҳоро пеш карду баъд бо ҳамроҳии оқсақоли гузар
суҳбаткунон ба тарафи сари кӯча равон шуд. оқсақол ҳарду дасти худро аз ду бари ҷомаи рӯяш ба пушташ карда, домани ҷомаашро ҳам лондакунон мисли дум аз пашаш овезон медошт. суҳбати онҳо дар бораи Дилором каниз буд. Дилором каниз саб сиҳат шуда хеста гашт мегӯяд, гуфт Суфӣ аз паҳлӯи оқсақол лангида роҳ гашта. имрӯз пойкори гузари чақарро дидам, кампирро ба тӯй хабар кардааст. пагоҳ ба тӯй мерафтад. рост кампири бадмур, гуфт хаёл кард истода оқсақол. рӯзи гузашта Аҳмадҷон Машкоб гуфта истода буд ки ҳолаш бисёр бад аст. ман ҳатто чӣ қадар ҷаноза хондан ва дафн кардани ӯро фикр карда монда будам. ана бинед ки аз қудрати худо боз сиҳат шуда хеста аст. ҷонаш аз санг будааст, гуфт Суфӣ. агар ҳамин кампир намебуд, набиёрашро ман ба ҷани худам гирифта додани будам. ба ростӣ тамаскуркунон пурсид оқсақол. не ба набиёрии вай дандони шумо намерасхалад, вай соҳиб дорад. ба ғайр аз кампир? ҳа, ба ғайр аз кампир. Суфӣ гиребонашро гуфту гап назад. оқсақол хандид. дар ин гузар ман чӣ кор карда гаштам, ки ҳар касе бо беваи бечорию сағираҳо даст дароз кардан гирад, ҳам аз рӯи ҳар шариф, ҳам аз рӯи. дар ин дам онҳо ба ҳавлии Дилором кампир наздик шуда буданд ва оқсақол дида монд, ки аз дарозии пастаки он ҳавлӣ касе даромадааст. бинобар ин сухани бурда барои Суфӣ нигоҳ карда гуфт. вай кӣ буд? кӣ? ҳайрон шуд Суфӣ пурсид. ба ҳавлии кампир даромад. ман надида мондам. шумо доим намебинед, гуфт ба Суфӣ даст афшонда оқсақол ва худаш зуд қадам монда ба сӯи дарвозаи кампир рафту шақшиқи онро дошта тақ-тақ зад. дар рӯз зуд накушоданд. пас аз он ки Суфӣ ҳам раста омад, дилтангона овоз баромад аз дарун Фирӯза. лаббай гуфта баромад ва дарвозаро кушод. ассалом, гуфт вай ба оқсақолу Суфӣ ва рӯяшро бо остинаш пӯшида худро ба торикӣ хафо гирифт. тӯте чӣ тавранд? пурсид оқсақол. мо як аз ҳолашон хабар гирем гуфта будем. дар хонатон касе мегӯяхтагӣ нест? не дароятон, гуфт Фирӯза ва дар ҳамон торикӣ истодан гирифт. оқсақол бари ҷомаашро партофту қан шуда аз дарвоза ба дарун даромад. Суфӣ ҳам лангон пайрави ӯ шуд. дар хона ки аз нури лампаи майда андак равшан буд, кампир бо ҷойгоҳи худаш дароз кашида, ба поёни пои ӯ як мардаки ришу мӯйлабдароз телпакашро то тоқи абрӯш фарода менишаст. оқсақолу Суфӣ ба кампир салом доданд, ду ҳолу аҳвол пурсиданд ва аз поёнтари хона нишаста даст ба дуо бардошта омин гуфтанд. кампир болишро ба зери онинҷи худ гузошта ба диққат барои омадагон нигоҳ мекард. ҳа, гуфт вай ба оқсақол. чӣ тавр шуду гузорат ба хонаи мо афтод? чашми гову гусола нарасад? худат ку медонӣ кампир, боз аз ман гила мекунӣ, гуфт оқсақол. хизмати халоиқ тамом шудан надоштааст. як корро буд кунӣ, дигараш сар мешавад, дигарашро буд кунӣ, боз якти дигараш. касал шуданатро шунида будам. ба Аҳмадҷон гуфтам, ки хабаргирон исто, агар ман лозим шавад фаҳмон, ҳама корамро парчо хизмати кампир меравам. одами ғанимат. лекин ин дафъа ҳам лозим нашуда мондӣ. кампир заҳрханда карда буд. оқсақол кинояи кампирро фаҳмид. чизе гуфтани буд, вале чашмаш ба одами бегона афтод лаб газид. меҳмонат дастмол халал нарасонед, гуфт вай ва киноямез карда. ин кас аз ҷои дур омадагӣ баред. ҳа, ин кас хеshi падари Фирӯза мешавад, гуфт кампир. як чанд сол боз дар ҳамин беруни дарвоза дар хонаи як одам истиқомат мекарда, мо бехабар. соҳиби ҳавлӣ кӯчида ҳавлиашро ба ҳамсояш фурӯхтааст. баъд ин кас суроғу пай карда хонаи моро афтомудааст. камтар кор карда хаҷи роҳро ба даст зарода ба ватан гашидем. бисёр нақд. пагоҳ ба сари масҷид бароед, гуфт оқсақол. машварат карда ба шумо кор меберем. саломат бошед, гуфтамон меҳмон ки ҳайдарқул буд. ман кор ёфтам, ду-се рӯз дар тайхона ба ошпазҳо ёр медиҳам. маълаш, гуфт оқсақол. ба Суфӣ нигоҳ карда ба гапаш давом дод. кофта гаштанамон ҳам дар кор нест. худи кампир худо ба шукр сиҳат меномад. хайр хестем. худо ба шукр, гуфт кампир. ин дафъа на табиб муҳтоҷ шудам, на ба гурков, лекин умрам кам мондагӣ. оқсақол, ба муродат мерасӣ. баъди мурдани ман ба ту гапи сахт мезадагӣ намемонад. ана ба ҳаминаш афсӯс. барои чӣ ин тавр мегӯӣ кампир? гуфт норазиёна оқсақол. ман аз ту ҳеҷ гилае надорам. зинда бош. ризқу рӯзӣ ҳар кас бо худаш. кампир бо заҳрхандае кард. ин гапро ту ба дигарҳо мегӯӣ, лекин худат хай худо паноҳат. ҳаминро донистамон, ки акаю ягонаи худамро ман дар вақти зинда буданам ба дасти соҳибаш спурда бад меморам. ту дигар аз ман чизи мехтисондагӣ надорӣ. ман аз ту ҳеҷ чиз тамаъ надорам, гуфт оқсақол ранҷида хотирона. аз ҷо бархост. Суфӣ ҳам аз ҷо бархосту ба тараддуди кафспӯшӣ шуд. не тамаъ дорӣ, гуфт кампир. ҳар чӣ ки аз зери ту мегузарад ба ман аён аст. аз ман рӯст накун. ба Фирӯза ҳам умед набанд. дар ҳамин наздикӣ як коса об монда, хутбаи никоҳашро мехонам, ба дасти шавҳараш месупорам. албатта бе мо навиштагист, гуфтамон Суфӣ. шаби никоҳ хабар мекунам, гуфт табассум карда кампир. хай бегила рав. забони ман ҳамин тавр. туро ки дидам камтар ранҷонда мехоҳам, чунки ту дар вақташ моро хеле ранҷонда будӣ. оқсақол ба даромадааш сад пушаймон аз ҳавлӣ баромаду бо лангида роҳ кашидин Суфӣ нигоҳ накарда зуд қадам монда ба сӯи ҳавлиаш рафт. баъд аз рафтани онҳо паскӯча муддате аз одам холӣ буд. баъд зуд қадам монда касе пайдо шуду омада дарвозаи Дилором кампирро тақ-тақ зад.
дарвозаро боз Фирӯза кушод ва бо садои хӯрамона гуфт: ака Асо, шумоед, биёед шиноси шумо дар ҳамин ҷо. Асо дақиқа дар торикӣ барои Фирӯза нигарон истоду баъд ба даруни ҳавлӣ даромад. Дарвозаро аз паси худ баст ва баргашта аз дастони Фирӯза гирифт, ки онҳо майда ва нарм буданд, ва ба кафи дасти обилидори ӯ чун муқчии гуле дар коси сафолӣ менамуданд. Фирӯзаҷон гуфт: Асо овози вай меларзид. Хайрат ки шуморо дидам. Ноги ангуштони Фирӯза сард шуданд ва дар баданаш як ларзишро ҳис кард, вале аз Асо дур нашуд. акнун якдам шуморо набинам, бесаранҷом мешавам. Ва гапаш давом кард: ким чиро гумкардагӣ барӣ мешавам ва давида ба ин ҷо омаданам мехоҳам. Фирӯза бо ангуштони худ ангуштони обилидори ҷавонро фишурду монду, дигар гапе назад. Фирӯзаҷон гуфт: Асо, нахот ки аз даруни хона овози Дилором кампир баланд шуд. Вай Фирӯзаро ҷо мезад. Фирӯза ҳар гуфта аз Асо ҷудо шуда ба хона рафт. ака Асо омаданд, гуфт Фирӯза ва аз дар даромада ба пеши кампир рафта нишаст. Аз паси вай Асо салом дода даромада аз паҳлӯи Ҳайдарқул нишаст. аз куҷо омадӣ? кампир пурсид. аз ҳавлии Келин, гуфт Асо. занҳо бешумор чӣ кор мекарданашонро намедонанд. ходим гуфт ки рафта гӯй пагоҳ саҳар қити биёянд. ман мурам баъд чӣ кор мекарда бошад? гуфт кампир ва пурсид: шумо шӯрбо мехӯред? Фирӯзаҷон пухта: як ба мазза кез напурс. майлаш, гуфт Асо ва ба Фирӯза нигоҳ карда. агар Фирӯзаҷон пухта бошанд мехӯрам. бо ишораи кампир Фирӯза берун баромад. Ҳайдарқул ба Асо муроҷиат кард: Саиди Мастро надидӣ? дида будам, андак ништагӣ бо саисҳо буҷур зада шита буд. агар имшаб берун набаромада хобида монад, коре карда ту ба ман фаҳмон, ман дар ҳамон қарибӣ мешавам. майлаш, гуфт Асо. лекин мард бош, гуфт кампир ба Ҳайдар. аз душманат чунон иққор гир ки вай донад аз мастӣ ва аз бехабарии ӯ фоида набар. бибиҷон, гуфт Ҳайдарқул, ман аз хату фармони шумо берун намебарам. ҳар чӣ гӯед тамом мешавад. хай ман рафтам, як воқеа додамонед. кампир ба дуо даст бардошту омин гуфт. Ҳайдарқул хам шуд дасти ӯро бусиду ба чашмонаш молиду даст баъд оҳиста аз хона баромада рафт. Асо аз паси вай баромада дарвозаро занҷир кард ва баъд бо ҳамроҳи Фирӯза, ки косии шӯрборо дар даст дошт, ба хона даромад. вақте ки вай ҳам хайрхуш карда мерафт, дар дами дарвоза аз бағалаш чизеро барду ба Фирӯза дод ва гуфт: инро пагоҳ ба тӯй баста меравад. ва дур роҳ гашта ба торикӣ аз назар ғоиб шуд. Фирӯза чизи ододгор дар рӯи ҳавлӣ кушода дид, ки як ҷоймоли фарангӣ аст. ин ҳадияи андак Фирӯзаро чунон шод кард, ки духтари ҷавон беихтиёр онро ба сари дилаш фишурда аз як канораш бусид. рӯзи дигар мурдаи Саид Мастрост, ки аз сари дилаш одамони миршаб аз паси ғаниҷонбой бача фармуд, ки мурдаро дар тавратхонаи масҷид шуштат имому оқсақол дусе машкоб ҷаноза хонда буда ба пушти Бикробод гур кунанд. аз ин ҳодиса ногоҳ ғаниҷонбой хеле хафа шуд. ин хафагии ӯро мардум ба он ҳамл мекарданд, ки дар рӯзи тӯи зангирӣ вай рӯи додани воқеаро фоли бад шумода хафа шудааст. ҷоҳо имому оқсақол ба вай тасаллӣ дода мегуфтанд, ки садақи саратон як бадмасти қиморбоз мурда бошад боқӣ не. хас каму ҷаҳон пок. ба пеши роҳи арӯз як ҷондор сар задан лозим буд. сари худатон саломат бошад. лекин ғаниҷонбой аз сари худаш метарсид. ин албатта табиӣ буд. касе ки дар байни душман бошаду шамшираш шикаста пора гардад, бешубҳа ба воҳима меафтад. ғаниҷонбой ба касе боварӣ надошт ва ҳамеша худро дар иҳотаи душман медонист. аз кушта шудани Саиди Маст ба андеша афтод ва ҳамон ғам ба ӯ ҳамла оварданд. ва рӯзи тӯяш, рӯзи муродаш, комаш заҳролуд гашт. вай худаш ба миршабхона рафта шахсан ба миршаби калони Бухоро боздид намуд. ҳамаи қиморбозҳои гузарро атрофи ҳавлии худашро ба миршабхона кишора карда, дар ҳузури миршаб худаш пурсков кард. маълум шуд, ки дишаб Саиди Маст бо ягон давраи қиморбозӣ набуда ва аз ҳеҷ кас қарздор ё ки қарзфалав ҳам набудааст. пайшиносҳои миршаб атрофи гулахи ҳамоми ҷойборо чарх зада ҳеҷ паи бегона вонахӯрданд ва кушодаи Саиди Маст, ки аксарат ба ҳаққи ӯ дуои хайр мекуфтанд, ёфт нашуда монд. худи ҳамон маҳвум будани ҳодиса низ бойро ба андеша мононда буд. вай нағз медонист, ки бо дасти Саиди Маст ҳам падараш, ҳам худаш борҳо ҷиноятҳои калон карда ва сари чандин касон об рехта ва хонумонҳоро хароб кардааст. ҷаллоди махфии хонадони Қароқулибой будани Саиди Мастро бисёри душманони онҳо нағз медонистанд ва шубҳа нест, ки кушта шудани вай аз сар бардоштани душманон хабар медиҳад. боз қасдан дар рӯзи тӯй, дар рӯзи хурсандии вай воқеъ шудани ин ҳодиса бечиз нест албатта. аммо ин ҳодиса, яъне кушта шудани Саиди Маст, умуман ба рафти тӯй ҳеҷ халал нарасонид. дар он даме, ки ғаниҷонбой тараддуд карда ба миршабхона давида мегашт, дар ҳавлии Олиёрбӣ рӯзи тӯи пурғалғула ва тамоми тантанааш сар шуда рафта буд. дар поёни ҳавлии калони қадимисоқ, ки фақат болои суфааш хиштфарш буд, торт кашида бо чодиру палосҳо ҷудо карда 5 оташдони калон карда ба 5 деги калони якманӣ шонда буданд. дар 3 дег оши палав, дар 2 дег кабоб пухтани буданд. дар пеши 2 оташдонҳо катҳои васеъ гузошта, дар як тараф яфшон ва хори хушки бисёре ҷамъ тар карда монданд. дар як сӯ
пуштсамоворро гузошта ба кабулу аламонҳои бисёре ҷамъ шуда буданд. ҳайдарқул ҳам дар он миён дасту осин барзадагӣ гоҳо бензин тоза мекард, гоҳе ба таи декҳо ки ҳоло дар онҳо фақат об буд оташ мемонд, гоҳо чой кашида худаш менӯшид ва ба кабули калонӣ медод. дасташ ба дасташ намерасид. ба кабул ва оқсақол аз вай бисёр шоду мамнун буданд, зеро ки дишаб ҳам ҳунари сабзӣ наргасӣ кардани ӯро дида қоил шуда буданд. аввали пагоҳи моҳи сумбула, осмон соф, офтоб ҳанӯз ба сӯзондан сар накарда, дар поёни суфа дар бораи дегу оташдонҳо ҳанӯз соя буд. оқсақол ва Бакавул ба болои кат чой нӯшида нишаста дар бораи ҳодисаи шаби гузашта, яъне кушта шудани Саиди Маст суҳбат мекарданд. Бакавул мегуфт ки дар рӯзи тӯи рӯй додани ин ҳодиса аз фоли нек хабар намедиҳад. пири муршиди ошпазҳо Ҷабраил гуфтааст ки дар худи рӯзи тӯи хуни ноҳақ шавад, зиндагии келини домод нопайдор мегардад. аммо оқсақол ба ин ҳодиса беаҳамият нигоҳ мекард. як қиморбози бадмаст мурд, як лаби дунё кам нашуд, садақаи пои қадами келин шуд. лекин кушандаи ӯро ёфта гирифтан лозим буд. агар вай ба даст меафтод, оқсақол албатта рафта аз ӯ як назар мекард. дар ин дам Ҳайдарқул ба кат наздик шуда ба оқсақол носкудии худро муроот кард. дина кофта аз худи пеши сарои тамоку харид овардам, гуфт носашро тариф карда. як кишта бинед. оқсақол ба рӯи пур аз табассуми Ҳайдарқул ки ба вуҷуди ҳама ришу мӯъла буданаш зебо буд, як назар карду носкудро гирифт ва зери забон як отим нос пафта носкудро баргардонид дод. чӣ тавр пурсид Ҳайдарқул. оқсақол сар ҷуд монамод. аммо Бакавул ҳамоно дар бораи хунрезӣ гап мезад. рӯзҳо охир хуни ноҳақи бисёре шуд. ҳар рӯз аз зиндон гурӯҳ одамонро ба Регистон ба бозори Ағамчин оварда ба дасти ҷаллодон месупоранд ва ҷаллодон низ аз хун ресидан сер намешуд, барин пасу дунбол хуни ноҳақ мекунанд. ки медояд он зиндониҳо чӣ гуноҳ доранд ва куштан сазоворанд ё не. Бакавул бо чашми худаш дидааст ки дирӯз ҷаллод 3 нафар бачаи намохатро сар задааст. 3 нафар ҷавони навқиронро ҷавонмарг кардан хуни ноҳақ набуда чӣ буд? нерӯзҳо охир хуни ноҳақ бисёр шуда истодааст. худо илоҳӣ охирашро ба хайр кунад. оқсақол носро туф кард, партоф ба чой даҳнашро тоза кард. баъд ханда гуфт ки Бакавул ки худаш ҳар рӯз гӯсфанду гов сар мезанад ва дарё хун мерезад, барои чӣ ин қадар аз хунрезӣ тарсида мондааст. охир кори давлатдорӣ ҳазлием. ягон гуноҳ надошта бошам, барои чӣ онҳоро бароварда сар мезанам? албатта онҳо ёғӣ, дӯст, одамкуш будагиянд ки ҷаноби олӣ мувофиқи шаръи шариф онҳоро ба куштан ҳукм мекунанд. ҳамин ин марҳамати ҷаноби олӣ ва фуқаропарварии он ҳазрат аст. беҳтар ки Бакавул ғусса нахӯрда дар ҳаққи ҷаноби олӣ дуо кунад. дар ин дам аз роҳрӯи ҳавлии дарун Вилорон кампир намоён шуд. вай овози худро баланд карда оқсақолро ҷиғ зад. мардакҳо бисёр чойхӯрӣ карда нашед. рӯз чош шуду корҳоятон маълум не. оқсақол аз ҷои нишастии худ ҷавоб дод. бепарво бошед кампир. дар вақти гуфтагитон кабобу ошо гирифтан гиред. намози пешин хонда ки баромаданд кабобро додан мегиред. ҷонам қитӣ. барои қудоҳо ҳам кабоб нигоҳ медоред. ҳамин ки омадан ба тараддуди даровардани кабоб шавитон. ман акнун ҳар замон баромада истода наметавонам. дониста кор кун. оқсақол ки оташӣ нашавад. ҷонам қитӣ гуфтам ку, гуфт оқсақол ва хандид. пир шуда бошад ҳам аз ҳукмронӣ нафаромадаи кампир. ҳукмам нафорад, омада худат ҳукмронӣ кун, чиканкалони доғулӣ. сари оташдон будагон ҳама хандиданд, хусусан Ҳайдарқул баланд қаққаҳ зад. аммо оқсақоли гузари чақад ки феълу хоҳи Дилором кампир мисли дигар оқсақолҳои атрофи дарвозаи Қароқул шинос набуд, аз хандаи мардум якбора хиҷолат кашида монд. қаҳр кард, рӯяшро ба сӯи Ҳайдарқул гардонду овоз баланд кард. чӣ механдед? маймунбача зоед? як ноқисулақл гапҳои маламялам гуфтия. ҳама хомӯш буданд, лекин овози кампир боз баланд шуд. ту оқсақол ҳанӯз бо собуни ман ҷомшӯӣ накардӣ, гуфт вай таъддон мезона. ноқилулсақл бошам ҳам ҷавоби 100 та ту барем буғӯза аъламҳоро гуфта метавонам. беҳтар ин ки машмаша накарда аз атрофи сари дегат бохабар шавам. дар ин дам овозҳоро шунида худи олиёрбии муисафед асоб дар даст аз меҳмонхона баромада омад. барои карт нишастагон давида аз ҷо бархостанд. оқсақол ҳам ҳашашкунон шикми каванашро бардошта нимхез шуд. олиёрбӣ ба роҳрав ишора карду гуфт: овози диромканиз барин ба гӯшам расид. туи кампир чӣ мағал мекунӣ? ба ин оқсақолтон гап занам, гуфт кампир. мегӯяд ки ки ҳукмронӣ мекунӣ? гуфтам ки дилат ба кори ман рафта бошад, ришу мӯйлабата бо мойчинак чида биё, ба сарат куртаи лозимро бепартоям, аз ба байни занҳо дар омада худ ҳукмронӣ карда мегардӣ. ҳамин тавр гуфтӣ бо кампире? гуфта ин муисафед ҳам хандид, атрофиён ҳам хандиданд, лекин баъд вай оби чашмашро пок карду ба гапаш ҷиддӣ давом дод. хай биё, гашту гузорак накун кампир, ин тӯйро чандон кардан лозим ки мардум солҳо фаромӯш накунанд.
ҳамаи ҳавлибудагон ба кор андоз. Созандаҳо омода бошанд навбат ба навбат доиранавозӣ карда ёр хонанд. Ба хонаи духтарҳо ҳам баъз тартиб диҳед. Ҳамин духтарҳоро бозӣ кунонда ғазал хонанд. Ба ҳамин корҳо худа сардорӣ накунӣ намешавад Кампир. лекин гӯед оқсақолтон ба пеши меҳмонҳо моро шармсор накунад, гуфт Кампир аз роҳ рафт. дар вақташ ошу кабобро нағз кашида диҳад. Ин тӯи ягон аллофу паддоф не, ки ҳастак дарасак карда кашад. Хуб, гуфт би. Ман хабар карда меистам. Лекин ту базми ҳавлиро дарунро тасвон. Дилором Кампир ба ҳавлӣ даромад. ҳанӯз меҳмонҳо наомода буданд, лекин ҳавлӣ аз хешу табор, кайвонию хизматгор пур шуда буд. рӯи суфра ва шабгаҳро чодир кашида хонаи калон, хонаи миёна ва хонаи рӯ ба қибларо барои меҳмонҳо роста буданд. хонаи поён барои бачаҳо ва дам гирифтани кайвонию корбарони тӯй муайян шуда буд. Таххонаи калон, шарбатхона ва болохонаи васеъи калон барои ҷамъомади духтарҳо, келинчакҳо ва дугонаҳои келин буд. Дилором Кампир ба ҳар хона як кайвонии гузарро таъин карда ба зери дасти як хизматгор ва ходимҳоро дода буд. ҳамаи нону лалиҳои ширвору дастурхонҳо дар шарбатхона меистод ва бефармони Дилором Кампир шарбатдор ва кайвониҳо ба кор иқдом намекарданд. дар ошхонаи ҳавлӣ дарун ошпаззанҳо тараддуд карда самбуса, фиринӣ ва моқут мепухтанд. онҳо низ ҳар замон Дилором Кампирро ба маслиҳат ҷиғ мезданд. гоҳо маззаи самбусаро чашонда медиҳанд, гоҳе чанд тақсими фиринӣ кашиданро мепурсиданд, гоҳо аз дасти шарбатдор шикоят мекарданд ки қандро кам додааст ё ки заъфар надодааст. чошгоҳи калон шуда буд ки як даста созанда, ду доиразан ва як ҷавон омаданд, ки онҳоро худи Кампир пешвоз гирифта аввал ба рӯи суфра шиванд ва ба наздшон дастурхон пашта лалии ширавор гузашт. баъд аз оне ки онҳо хӯрданду даҳон ширин карданд, Дилором Кампир аз поёни суфра истода гуфт: балота гирам Мукаррамча, чанд вақт шуд ки овози формат қати бозиҳои дилчаспи туро ёд карда будам. Кани пеш аз омадани меҳмонҳо барои худи мо як базм карда те? Мукаррамча таъзим карда аз ҷош бархост. дар тани вай куртаи фаранги зардори зеҳаш зардӯзӣ, ба сараш пешонабанди зардӯзӣ ва сарбанди фаранҷии чоргули заргаронӣ буд. ҳизорпочаҳои махмал ки зеҳдор буд ва пӯпакдор буданд, поҳои аз ҳино рангини ӯро то ба ҷулуки пояш мепӯштанд. дастони сафеди ӯ низ аз ҳино рангин буда ба ангуштаринҳо дастпонаҳо орофта буданд. ду зани солхӯрда ки доиразан буданд, доираҳоро ба даст гирифта аввал мақоми вазниро навохта ба муборакбодии тӯй сурудеро хонданд. Мукаррамча ҳам вазин рақсида пешхонӣ мекард. ёр ёре, ҳамдам ёре, ман аз рӯи ту мегардам. агар он турки шерозӣ ба даст орад дили моро, ба холи ҳиндуяш бахшам Самарқанду Бухороро. ёр ёре, ҳамдам ёре, ман аз рӯи ту мегардам. пас аз ин якбора мақоми доира тағйир ёфт. оҳанги шӯрхона садо дод. суруди ёр ёре абрука думиморе сар шуда рафт. ҳавлию хона якбора ҷон гирифтагӣ шуд. аз ҳар тараф кайвониҳо, бикаҳо ва оимҳо ба шавқ омада овози бале ҷон баланд карданд. аз болои шабгоҳ духтарҳо дугонаҳои келин тамошо мекарданд. ба болои бомҳои дигар ҳамсояҳо, духтарбача ва писарбачаҳо пайдо шуданд. дастаи созандагони Мукаррамча як пайд бозии худро тамом накарда дастаи созандаи тилло омада расид. инчунин меҳмонҳо, аҳли гузар ва дуру наздик пайдо шудан гиштанд. Дилором Кампир дар қарибии зинни таххона курсӣ таҳ монда менишаст ва фармонҳо дода омадагонро мувофиқи қурбу маъзаратшон ба хонаҳо тақсим мекард. ба кайвониҳо фармуда дар назди онҳо дастурхон ва лалию ширавор мекашид. оҳиста ҳавлию хонаҳо аз зану духтару бачамайда пур шуда рафт. овози доиранавозӣ ва хониши созандаҳо ки навбат ба навбат ба кор сар мекарданд, ҷалочӯлии кайвонии қодимҳо, ғавғои бачаҳо ҳама ба ҳам омехта шуда мусиқии умумии тӯи занонаи Бухороро ташкил медоданд. дар ин дам дар болохона дар байни дугона ва дӯстони худаш келин ҳам баз медошт. дар он ҷо духтарони сипоҳ ва мансабдорҳо, духтарони хоҷа ва аъёнҳо, бойдухтарҳо ки ҳама ба савлат, ҳама ба кибру ғурур, ҳама бо либосҳои хашу бархаш буданд, менишастанд. арӯз Мағфиратҷон ки лақабаш оими ғафабанд буд, дар пешгоҳ дар болои 7 қабат курпаи адрасу махмал менишаст. дар тани вай ҳоло куртаи шоҳии гулобиранги нафис буд, ки остинҳои васеъи кашидадӯзӣ, гиребони маҳкаму зеҳдор дошт. аз болои он камзулчаи беостини махмали сурх ки давродари доманаш канории заррин дошт пӯшида буд. мӯйҳои майда бофтаи ӯ ба турфи заррини тиллои аққолӣ шуда буданд ва ду сари кифташ қӯшатиллои занҷиридор овезон буд. ба сараш ҳоло каллапӯши зардӯзӣ ва аз болои он сарбанди сафеди ҳарир партофта шуда буд.
келин чашмҳои калони сиёҳ, абрувони борик ва думдароз, бинии андак теғадори калон ва рӯи дарози сабзина дошт. лабу давонаш хеле базеб буда, дандонҳои қатори сафедаш ҳар замон дар аснои табассум намуда меистоданд. ҳусну латофаташ ба кибру ғурраш меҷангид ва ҳар гоҳ ки табассум мекард ба назар малеҳтар менамуд. овози ғафси рафзанӣ, ҳаракатҳояш асабиёна ва дағал буданд. гоҳо ба ягон дугонааш хитоб карда мешавад, ӯй фалонӣ гуфта овоз медод. бисёр вақт ба дастони дарозаш ки ангуштонаш камгӯшту серустухон доштанд, як то ба кичи мухотибааш зада мемонд ё ки ӯро тела медод. ҳеҷ як дугонааш ҳад надошт ки дар назди вай ягон ҳалқа ё ангуштзадӣ қудрат таъриф кунад, ё ки куртии хубашро нишон диҳад ва ё ки аз ҳусну латофати касе дигаре лаб кушояд. не ҳар чизе ки мағфират дорад беҳтарин чизҳост. ҳусни ҳеҷ кас ба ҳусни ӯ баробар шуда наметавонад. ақли ҳеҷ кас ба ақли ӯ гузаротар нест. ҳоло дар рӯ ба рӯи ӯ дар поёни хона Фирӯза менишаст ва рӯмоли фарангии сурхранге ки ҳадияи асо буд сари ӯро зиндан медод. дигар куртаи чити гулланори базеб, камзулчии сатини сиёҳ ки аз махмали сурх лаблӯла дошт, ороиши тани ӯро буд. аммо ба ҳар ҳол ҳусну латофати вай ҳар замон боиси ҳасади ҳами болохона будагиҳо, хусусан ҳасади мағфиратхон мегашт. набад вай тоқат накарду пас аз рақсида шудани духтарҳо ба Фирӯза чашм духта пурсид: ту набери Дилоронхоли мешавӣ? номат чист? номам Фирӯза. номи нағз доштааст, гуфт яке аз дугонаҳои келин ки гумон карда буд мағфират ба Фирӯза ҳусни таваҷҷӯҳ дорад. номи нағз, ғурид мағфират. Фирӯза худаш чист ки онро ном мекунанд? Фирӯза як санги беқимат аст. агар номаш марворид мешуд, лал мешуд, алмос мешуд. аз ҳама номи нағз номи дугонаҷони ман, Мағфиратҷон, гуфт як бой духтар. рустӣ аз келин ба ҳам нишинаш чашмакӣ зада. читар нағз Мағфиратҷон. даҳони кас аз гуфтани ин ном пур мешавад, дили кас бардошта мешавад, ҷони кас ҳузур кардагӣ барӣ мешавад. ё ба ман ҳамин тавр менамад. Мағфират пишин будани ин суханҳоро нафаҳмид. таърифи номи худро шунда ҳама чизро фаромӯш кард. ҳатто ҳусну ҷамоли баркамоли Фирӯза ҳам ба назараш хира тафт ва аз ҳасад осуда гашта фармуд ки Фирӯза хеста рақс кунад. Фирӯза шарм карду гуфт ки вай рақсида наметавонад. аммо Мағфират аз вай даст накшид. гуфт ки ҳамин канизҳо ва каниззодаҳо мерақсанд ва ҳунар доранд. ҳеҷ мумкин нест ки Фирӯза ягон ҳунар надошта бошад. дигар духтарҳо ҳам сухани ӯро тасдиқ карда аз Фирӯза нишон додани ҳунарашро хостанд. Фирӯза хеле ба танг омад. чикор карданашро намедонист. агар бархоста берун равад, медонист ки Мағфират тӯти ӯро ҷиғзи ҷангҷолӣ мекунад ва Дилорон кампир ҳам таънии касеро намебардад. ягон гапи сахт мезанду дар миён дилсиёҳӣ шуда рафтанаш мумкин. бинобар ин ягон илоҷ кардан лозим. аммо чӣ илоҷ? нохуст ба хотири Фирӯза як роҳи халосӣ аз ин ноҳинҷонӣ пайдо шуд. вай ба қарибӣ аз духтарҳои калонсое ки дар мактаби оимуллои Тамбур мехонданд, байти дузанаро омӯхта гирифта буд. ин байтро духтарҳо хонда завқе мекарданд. Фирӯза ҳам ба гумони он ки агар ин байтро хонда диҳад, ин духтарҳо ҳам хуб завқ карда механданд ва аз вай даст мекишанд. майлаш, ман ба шумо байти дузанаро хонда медиҳам, гуфт. Мағфират гам назад, аммо дугонаҳо якбора ин таклифро мақбул карда ҳама бо як овоз гуфтанд ки хонанд. Фирӯза ҳарчанд ки духтари зирак бо ақлу ҳуш буд, лекин соддагию бачагӣ ҳанӯз аз вай нарафта буд. вай мувофиқи сину солаш ҳанӯз гоҳо як тарафи масъаларо дида тавонад, тарафи дигарашро намедид ва ҳар гуна таассурот зуд дода мешуд. бинобар ин ҳам дигаргун шудани авзои Мағфиратро пайқас нарафт ва як сурфа карди гулӯашонро ба маҷлис чашм давонд ва далерман бо овози маҳину форами худ саросем мешуда мухаммаси дузанаро хондан гирифт. эй бародар, бишнав аз ман достони дузана, то шавӣ воқиф бар аҳволи ниҳони дузана. шаб ба гардун мерасад оҳу фиғони дузана, оҳу вайло кунад ҳардам занони дузана. ту сомеъ бош то фаҳми баёни дузана. Фирӯза як нафас гирифта андак хомӯш шуд. духтарон хандиданд, ҳама рӯро таҳсин карданд ва доми шеърро пурсиданд. Фирӯза давом кард: бар калонаш ҳарф гӯянд, хурди душман мешавад, талхгӯю туршрӯю тахтагардан мешавад, чин бар абрӯ афканад, пешона даҳман мешавад, бин ки аз рашку хусумат мисли ҷонкам мешавад. суғд сар то пой, мағзу устухони дузана, ҳар ки дузан мекунад охир пушаймон мешавад. аз хушомад гуфтани бисёр ҳайрон мешавад. ҳар дам аз чанги занон сар дар биёбон мешавад. гар талоқ орад ба ҳарфаш, хонавайрон мешавад. рӯзу шаб масҷид ва ҷову макони дузана. Фирӯза хомӯшу баъд гуфт: дигарша намедонам. медонем гӯё як қисми духтарон фарёд карданд. қисми дигарша он чӣ ки бошад шунда буд дар байни худ шарҳу баён карда қаҳқаҳи хандаоро баланд мекарданд. вале Мағфират мисли мор ба худ пешта гапе намезад ва намехандид. шояд оҳиста оҳиста духтарҳо хомӯш мешуданду вазъияти ногаворе ки баъд аз шундани байти дузана ба Мағфират пайдо шуда буд аз миён мерафт. фақат агар яке аз духтарон шух мисолҳои охиринро такрор карда хулоса намебарад. ҳар ки дузан мекунад охир пушаймон мешавад. гуфт агар вай такрор карда пас хулоса барад. хайр, агар се зан кунад чӣ мешуда бошад?
هر کی سیزم میکرد و خانوارا میشد. گفت یک شوخی دیگر باز قهقه دختران بالا خانه رو بلرزه آورد. ایسته گفت نه طاقت کردن نتونسته کیده. بس کنید. ابی شهر هم گپ همین. میهمان‌های در پایان بوده که خنده شما رو شنیده چی میگن. من با خودم مناسب آبروی دارم. دخترها اگرا خاموش شدند. بهاری صحبت آنها رو باد خزان طعنه مغفرت از بین برد. فیروزه حیران شد برای کلی نگاه کرد که چرا اینقدر آتشی شده بود. ما این بیت‌ها رو از کی یاد گرفتی؟ پرسید مغفرت چون مار فشار زده. کدام تخت زبان با تو این طعن و لعن را یاد داد؟ از دخترها گفتم. گفت فیروزه در مکتب ما میخونم. دروغ میگویی. گفت با سخت‌تر کردم مغفرت. این سخت‌تر رو با ما و تو یگان کس یاد داده فرستادگی است. گپ زن. از کی آموختی؟ فیروزه گپ نزد. خیز تو گرفته بیار. روز فیروزه کن آن چی که نمیخواست شد. اگر میدونست که این شعر مغفرت اینقدر آتشی میکرد هیچ به زبان نمیگرفت. اون اکنون توته جان هم به میانه میدونه. دلش سیاه میشد. خفه و رنجیده خاطر میگردد. کاش که خودش سیاه باشد. چی باید کرد؟ فهم مستعد شده ماندن فیروزه رو در دوگانه مغفرت به میان دارند. خچ شده است برای چی خفه شده دوگانه؟ این به شما دخل ندارد که دختری بیچاره مایوس نکنید. دیران کامپیوتر کار داشته است. مغفرت دید که فیروزه از جان او خورد داد. دفش رفت اینجا رفته چوری زنه نه گوی بیاد. فیروزه است از جا برخاست و بیرون اومد. در چشمان او اشک میجوشید. در پایان توی زنانه در اوج بود. در پیش میهمانان کباب میکشیدند. دیلارام کامپیر باز مجبور شده بود که راه براند و با سقف منشور کند تا که کباب رو درست‌تر و سرگشت‌تر کرده کشد. در عین همین وقت فیروزه به حال پریشانی و نزدیک شد گفت که او را کلین جر می‌زد. یه باره کم گفت کامپیر برفتی طبق فشان نگاه کرده شده. باز کلین به پیش من بیاد. رویتون بازی خودتون کردن گرفتم. اما فیروزه اصلی کامپیر داشته کشید. نه گفت وای. دیگر گپی زده نتونست خود را به بغل کامپیر پرتافته گریست. کامپیر دفتران همه چیز را تو میهمان‌ها کباب کشانی سوزنده اقساق‌ها پایکارها همه را فراموش کرد و عقل و شک به فیروزه‌اش برگشت. فیروزه در تویخانه گریه میکرد. این حادثه دیده نشده است. پس باید یگان ماجرای سختی به سر او افتاده او را سخت رنجانده است. ها گفت کامپیر. نور دیده‌اش را نوازش کنم. خودش چی گفت؟ چی شد؟ بچه گریه میکنی؟ همشون صدقه یک چکر آبی چشمت کن. مغفرت گفت فیروزه سر باز داد. باز سخت گریست. مغفرت تو را رنجاند. گپ سخت زد یا که رفت گفت. فیروزه سر بالا کرد برای چون برگ گل نفیسی و اشک خشخطا بیاد. کامپیر صدقه برگردان و شد و واسطش آبی چشمش رو پاک کرد و بعد حالتی جنگاورانه به خود گرفته. بیا گفت با فیروزه. من جوابی کلین پاشوی قفبند رو دادم. هر دو بالا خانه بروندن. کامپیر با جهد دم نگرفته از این ها بالا شد. لیکن برای شبگه رسیده مجبور به ایستادن گشت. زیرا که دلش سخت میزد و نفسش تنگی میکرد. و از با آستین خود برایش باد زد و باز سر نبیره شد که در نزدش پرپنک میزد و با حالی توتش چشماش پر از اشک گشته بودن نوازشکارانه سیله کرد. و از من دخترها دوگانه کلین شوخی بازی ها کرد و سخنهای خنده‌آور گفت مغفرت رو خیلی عجب فرآورده بودن و او حتی مجبور است شد که در قطار دیگران به حرمت کامپیر از جا برخیزد. و حالا که مثلا گفت کامپیر با جوابی سلامی عکسان دکتر که در دم در صحبت سلام داده بودن. شینتون آمین الهی در راهتون کم نشد. خوش پاشخون به من چی قسمه؟ مغفرت صلوات کامپیر مغفرت و صلوات کامپیر زیکا و یک بار سراسر میشه چوفته نشون نداشتن. نه همین طور گفت و پس از دم الهی کن شوخی کردیم. شوخی تو با تکی چمیلیق جمع کردم مونید پاشخون گفت سخت کرده کامپیر. در عین دولو ضربی کار منی کامپیری 90 سال رو به این بالاخانه برآورده یکو یگان رو دیدی منو گیرونده گوندن نغزدیم. در خانه همه خاموش و بی حرکت شده ماندند. قریب هیچ کس نفس نمیگرفت. مغفرت از سخنهای کامپیر خجالت کشیده بر این شده اندر که به زمین چشم خود با سر برداشت. به یکو یگان نوری دیده تون گوید گفت راست با چشم کامپیر نگاه کرده. چی بود این نغز و بعد رو به وی یاد داد. ولی چیکار کرد؟ از خودش پرسید. فیروزه به زمین چشم دوخته بود. چشم پایش به گرمی هوا نگاه نکرده سرد شده بودند. چه یک واهمه ناآیانه دلش را می‌لرزاند و او می‌خواست که زودتر گفتگوها به آخر رسد و از آنجا آن دوره کلمه‌های علابلا از صحبت گوشکار کننده آن دخترهای بی‌باک و بعد دهان دور شود یا که به خانه را یا به پایان به دولابی‌ها و داوودی زنها همراه شده گردد و هیچ کس او را پی نبرد. هیچ گام نگفت یک دختر با صحبت نموشته. ما از فیروزه خواستیم که یگان هنرش نشان دهد و بیتی دو زنان را خوانده داد. خواهد بیتی دو زنان را خوانده باشد چی؟ یگان کس به وی یاد داده گفت مغفرت خودش این کار نمی‌شود. لیکن من نمی‌دانم که این کار یگان تا از بیکه‌های حوالی من می‌رفتگی. هیچ چیزتا ندیدم. هورات من کشت گفت خنده کرد کامپیر. بیا تلبه نشوید پاشخون. و سوزو گداست وقت می‌یابید. دختری من خدا به شکر محتاج مرحمت بیکهان شده است که از آنها به شما گپ بیارد. سخنان کامپیر مغفرت را گران کرده ماند یا که از هیبتی که کامپیر ابروسفیدی سیاه‌پوست از نگاه چشمانی فرو نشسته و ترسید که چیزی نگفت. کامپیر بازخوانش دوام کرد.
аз бистари беморӣ хиста ба бинияам заминро хат кашида дар тӯи шумо хизмат кунам, мукофоти мани бадбахт ҳамин шуд. хес барекам ва беоши тӯй ҳам рӯзи мо мегузарад. фирӯза ва кампир аз ҷо бархостанд, лекин духтарҳои шухи бебок дар як чашм задан даври онҳоро печонда гирифтанд. мо тавба кардем бибиҷон, гуфтанд онҳо, ин гуноҳи мо, ин дафъа ба беақлиямо ҳавола кунед, наравед, камтар бо мо шед, мо бо фирӯзаҷон бозӣ мекунем. кадоме аз духтарҳо доира нав, се-чор духтари дигар ба кампир нағмаи сулкон ба рақс равонданд ва коре карданд, ки дилором кард. бири бекина табассум кард ва сар ҷумод. малаш, дари муроди шуморо пушти по намезанам, пошохон, гуфт ва ҳарчи бошад мо хизматгор ба хидматтон камар бастем ва онро адо карда меравем. дар ин дам аз поён кайвониҳо ва ходимҳо номи кампирро ҷевза ба ҷевздан сар карданд. ҳатто соҳиби тӯи модари мағфират, ки зани сохурдeh буд, худаш хашхашкунон ба болхона буранд ва дилоромкани кампирро ба он ҷо дида гуфт: бибиҷон, аҷоиб дилвасир шудед, ҳозир бе шумо дар поён саг соҳибаша намеояд. духтарҳо ҳеҷ ҷо намегурезанд. подшохон мани ҷевзда буданд. гуфт азаб баромида истода кампир: чӣ гап шудааст? биёед чанд тавақ ош курем кашем, гуфта аз берун пурсиданд. оқсахол девона шудааст, гуфт кампир. худоҳо намода ошаш ба кӣ лозим? фирӯзаам аз қафои кампир ва соҳиби тӯй берун буромад. дар рӯзи шабгаҳ ба гӯшаш расид, ки мағфират қоқоқзон ханду гуфт: хизмати мову шуморо накунад, ба хӯрдани нон намеёбад ин кампири пир, ин канизи пир. фирӯза лаппи карда гӯё даргирифту зуд ба тӯтааш нигоҳ кард. оё ҳам ҳадафи ин тирҳои заҳролуди аз камин андохташуда гашт ё не? кампир гӯё чизро нашунда буд, оромона қадам гузошта ба сӯи зина мерафт. лекин беҳтар мешуд, ки худашро ором намегирифт. қару ғазабаш ба сари мағфират ё модари ӯ мерехт. доду фарёд мезад, фарёд мекард. аз хона нештод дили бадгӯёнро поре мекард. ин тавр карду дили худро фишор дод ва бо ҳамин ки ба поён расид, ба пор истода натонисту якбора ба замин нишаст ва аз сари рӯяш айқи сард равон шуд. кайвонӣ ва хизматгарҳо давиданд ва ҳамроҳи фирӯза аз бағали кампир бардошта ба хонаи поён дароварданд ва ба пеши тиреза хобонда сарбанди докии сафедро аз гарданаш кушоданд. фирӯза бо дастони ларзонаш ба тӯтиш як пиёла оби хунук нӯшонду ба бодбезаке, ки дар он ҷо буд, ӯро бод кард. аз ҳолати кампир соҳиби тӯй тарсида монд, лекин кадом як ҳайвони рӯздида занҳои бисёре, ки кунҷковона чӣ шуд, чӣ гап шуд, гуфта ба пеши тиреза ва дари хонаи поён ҷамъ шуданд. ҳар карда фистода гуфт, ки боке не, дар синни пирин хел ҳолатҳо мешавад. пас худаш давида ба шарбатхона ромда, дар як нимкоса қандоб карда ба он камтар заъфар пошта овард. оби ширин ва бӯи латифи заъфар кампирро андаке ба ҳол овард ва чашмони ӯ ҳолати изтироби худро гум карданд ва рангаш даромад. худоё шукр, гуфт кампир як нафаси озуд гирифта. боз дилам ба хонааш даромад. натарс барекам, пирчӯред зинда мемонад. фирӯза оби чашмашро пок карду як аз рухсори тӯтиш бусид. дар хона ба ғайр аз онҳо ду-се кӯдаке, ки дар пешгоҳтаи хона хобонда шуданд, дигар касе намонда буд. ҳама ба пешвози худоҳо тохтанд. дар берун созандаҳо ҳам чор қарс доира зада ба саломати худоҳо суруд мехонданд. аз ман натарс, ман сиҳат шудам, гуфт кампир. рав, тамошо кун, асрат гардам. ман ҳам камтар дам гирифта аз пасам мебарам, худоҳо омадиам. не, ман аз пеши шумо ба ҳеҷ куҷо намеравам, гуфт сари зор ба синни кампир гузошта фирӯза. ба ман тамошо дар кор не. шаб торик шуда, дар осмони беабр ситораҳои бисёре ба чашмак задан сар карданд. дар саҳни васеи осмон гӯё асари арӯси даҳр тангои тилло пошта бошанд, ки онҳо ба ҳар тараф пош хӯрда рафта барқ медоданд. дар осмон касе набуд, ки ба тангои тиллоҳоро чинад, лекин дар замин, дар ҳавлӣ ва беруни ҳавлии олиёрбӣ одами бисёре бача качи бешуморе ҷамъ шуда буданд ва ҳама омадани домодро чашм доштанд. рӯи ҳавлии берун ва хусусан таҳти дегу оташдонҳо аз нури лампаҳои даруни фонусҳо ва машъалҳо, ки дар ҳар ҷо овезон буданд, равшан буд. меҳмонхона ва рӯи суфраро барои домод ва ҷӯраҳои домод ва меҳмонони дигар ороста буданд. имоми гузар ва якчанд моисифед дар рӯи суфра аз болои кӯрпаҳои озода нишаста оҳиста байни худ суҳбат мекарданд. дар пеши онҳо дастурхони паҳнкардашуда дар рӯи он лалиҳои ширавор ва табақҳои кабоб меистод. аз ҳавлии дарун овози сурудхонӣ ва қарсакзании созандаҳо шунида мешуд. гулдошти доира дар шаби ором ва атроф парвоз карда ба ҷойҳои дур мерафт. дар байни ин овозҳо ва гулдурозҳо шамол гоҳо аз дур овози кардави нақора ва ҳайёҳои одамони бисёреро низ ба гӯш мерасонд, ки ин маросими домодбарӣ буд. пас аз ин тараддуд ва даводавӣ боз ҳам зиёдтар шуд. ин овозро ба кабул ва оқсақолҳои сари дегу оташдон ҳам шунданд. ба таи деги кабоб ва оши палав оташ гузоштанд. ҳайдарқул бо роҳбарӣ ба кабул ба кор сар кард. пеш аз ҳама биринҷро шуста ба дег андохтан лозим буд. вай бо чойгардонии калон аз деги калон биринҷи дар оби шӯр ҷӯшта нимпазшударо гирифта ба рӯи бурёҳои наве, ки дар болои афшонҳо паҳн карда монданд, рехтан гирифт. 5 бурё 5 биринҷ шуд. баъд машкобҳо оби хунук оварда аз болои биринҷ пошидан гирифтанд, то ки тамоми
شیرمرغی برنج شسته شد. بعد برنج را گرفته به بالای گوشت و سبزی مویزی که در دیگه کلان دیگر میجوشید انداختند و کمتری آن دیگر آب زده بالایش را با بوریا پوشاندند. حیدرقل کار میکرد و گوشش با آواز کنه سرنای بود. مراسم دامادبری طرف نزدیک میشد و تپش دل حیدرقل هم زیاده میگشت. و به خود قرار داده بود که بس در توی در دقیقه به خانه عروس و آرزوی نیتها قدم ماندن ایستاده‌اش از غنیبای از قصاصش را گرفت. بگذارد که وی پیش از مرگش کمتر هم باشد و آرزویش رسد. بنابراین آن هم وی به توی خدمت میکرد که در وقتی به حولی در آمده ایستادند از رو برای داماد کد قصاصگیر در دست برآید و در پیش چشم همه از دشمن جانش نقار گیرد. اینک مراسم دامادبری نزدیک میشود. هیجان قلبی او نیز میافزاید. او چه میشتوشد و شبهه ندارد که در اثنای قصاص گرفتن دستان او نمیرزند و کد او راست دل پرکینی با را سراغ میکند. اما حاضر چرا تمام بدن وی میرزد؟ پس از به مقصد رسیدن او را دستگیر میکرده باشند یا که از سراسیمگی و موت و محبوطی مردم استفاده برده گریخته میتواند. اگر به دست افتد به خودش باکی نیست، لیکن به دلارام خاله نخ نقد نمیشود. اقساقال و صوفی هر دوشان او را در خانه خاله دیده بودند. پس کوشش باید کرد که به دست نیفتد. اما چطور؟ در این دم اقساقال به او فریاد کرد که و طی دروازه کلان یفشان و خوری خشک برآورده آتش در دهد. و در این کار مشغول بود و چشمش به عصا افتاد. جوان زیبا برای دوستش تبسم کرد و گذشت و برای راهروی حوله درون رفت. عجایب بچه مهربان و خوشفعل است این عصا، گفته از فکرش گذراند حیدرقل و از درون آتشدان یک شاخه سوزان را گرفته بر طی دروازه برآورد و خرمن هیزمی خوشراه آتش داد. یفشان و خارهای خشک شطرنج‌زنان به سوختن ظرف کرده بودند که از خمگشت کوچه مراسم دامادبری نمایان شد. قریب 10 مشعل برداشته آدم بسیار می‌آمدند. پیش نقاره سرنای بود. 2-3 نفر رقص هم می‌کردند. همه برابر هیاهو می‌گفتند و غلغله را بلند کرده بودند. حیدرقل یک دستش در بدنی بغلش کار داشته از بدنی دروازه می‌ایستاد. آلیاربی پسرها و خویشاوندان او اقساقال ایمان و کلانشونده‌های گذر و یا آشناهای بی همه به بیرون دروازه به گردی آتش سوزان منتظر آمده رسیدن دامادبری شده می‌ایستادند. اما در همین دم عصا دویده است که چه حیدرقل کشید. حیدرقل یک پریدگی بریم به کلان طرف و چه گپ گفته پرسید. دلارام خاله گفت با آوازی لرزان احوالش بد است. همه کار را مانده او را به خانه‌شان برده لازم. فیروزه داد فریاد کرده توی خانه به سرش برداشته است. یک گفت به پیشانش ده حیدرقل چیکار کنیم؟ بدتر بریم چه؟ نه نمیشود حاضر میبریم. اما مقصدی من افسوس خودتون نمیتونی البته نه خیلی بیا. هر دو به سوی راهروی حولی درون رفتند. در این بین مراسم دامادبری به پیش دروازه کلان حولی آلیاربی آمده ایستاد. نقارچی و سنتچی‌ها به یک سو گذاشته و نواختن دوام کردن گفتند. جوانها خیز زده از بالای علاوه کلان به جهیدن سر کردند. دو جوان بیریش زیبای در دست سنگ قیراق و گردی آتش درز می‌رقصیدند. در این حال یگان 10 دقیقه دوام کرد. بعد داماد را به حولی تکلیف کردند. جوری‌های داماد او را احاطه کرد. یک بار از گردی آتش چرخ زده آمدند و به درون حولی گرفته درآوردند و از پشت وی همه آمدگان و دیگران به حولی درآمدند. پس از درآمدن همه که هنوز هم آتش گلخان خاموش نشده بود، دلارام خاله با کیسه‌اش برداشته حیدرقل برآمد. پیش وی در دستش فانوس عصا راه می‌گرفت و از پهلوی توتش فیروزه فرنجی چشم‌بند به سر می‌رفت. وقتی که آنها از دروازه خانه بیرون می‌آمدند با عبدالله و سردار خدمتگرهای بای روبرو شدند. عبدالله عصا را گفت که فانوس رو با فیروزه را خودش از پس وی به حولی برگردد. کاری ضرور است. عصا درد کمپیر را گفته اجازت خواست. عبدالله نگفت و کمپیر هیچ چیز نمی‌شود. بگاه سیاد شده می‌خیزد. روز وقتی کمپیر وانی نه کردن در کار بسیار. عصا فانوس به دست فیروزه داد. کمپیر با آواز خیره گفت راه بچه میج بکنید بعد میآیید. عصا باز به توی خانه آمد. حیدرقل فیروزه کمپیر رو به حولی بردند. دلارام کمپیر رنگش سفید کندگی، چشمانش نیم باز، لب پرش و بادناش گزدگی، موی سرش پریشان، دستانش سخت مشت کرده شده به سوی بدنش آویزان به روی جوگه خواب میکرد. در بالای سری وی فیروزه نشسته میگریست. در پایان پایش حیدرقل سر خم کرده مینشست. از نور لامپی خوردکک خانه نیم روشن بغیر از حقیقی گریه فیروزه دیگر آواز شنیده نمیشد. این خیلی دوام کرد. حیدرقل که به غم غصه و به ناامیدی سر تا پا غوطه بود روی نفس نمیکشید و او چنین می‌نمود که امشب دیگه سیاهی بدبختی به سر او سنگ آفتاب پرتافت و در زیر آن بار گران حتی نفسش هم نمی‌برآمد. و 3 ماه باز این طرف تیاری می‌دید که از دشمنش نقار گیرد. زنده گشتن او محض برای همین نقارگیری بود. هر شب زنش و دخترش در تن لباس‌های خون‌آلود به نزد او می‌آمدند و با دستان بی‌مدار خود دو کس را نشان می‌دادند که از آب چشم آنها تنی خود را می‌شویند. قریب تا سحر مانده نشده آن سیاه‌سرها انتقام گرفتن را می‌خواهند.
روز که شد خیال آنها برهم میخورد و در خود دستروی خود را شسته در صبحگاهان به مقابل آفتاب دست به دعا میبردارد و قسم میان میکند که تا قصاص گرفته روح عزیزان خود را شاد نگرداند، حتی دعوت اجر را رد میکند و انتقام نگرفتن به پیشواز ملک الموت نمیرود و یک قاتل را به جزایش رساند، در حالتی که روبرو ایستاده که بدون خودش را به او فهمانید مردانه انتقام کشید. آن شب دید که روح عزیزانش شتر شد، لیکن هنوز هم از چشم آنها سیلاب اشک خونین جاری بود. هنوز آنها به دشمن و قاتل اساسی اشاره میکردند که از آب چشم آنها به خود بحری عیش و عشرت میسرید. این شب فرصت خوبی مهیا کرده بود. دشمنش غرق شادی به در امید میرسید و با دست انتقام او دچار میگشت. افسوس که فلک را نخواست و نتوانست که کمپیر محترم را در حالت جانکنی در آنجا ماند. اصلا تنها خودش برداشته آورده نمیتونست، یاری دادن وی لازم بود. اگر میایستاد هم کارش با موفقیت انجام نمیگرفت، دستش میلرزید. خیال کمپیر امدادطلب روح جنگانی را کاسته بود. کمپیر یک آهکشت با انگشتش بالای سرش را نشان داد. فیروزه که چشمانش پر از اشک بودند این حرکت کمپیر را ندید، اما حیدرقل با بالای سر کمپیر و تو پیشگاه خانه با دقت نظر کرده معنای اشاره کمپیر را نفهمید. کمپیر چندین بار اشاره خود را تکرار کرد. نیاد حیدرقل فیروزه را جمانده گفت بیبی جان چی میخواسته باشم؟ فیروزه با چشمان کمپیر با دقت نگاه کرد و معنای اشاره فهمید. دورهش را میخواستگم گفت. کمپیر با اندک سرجمانی تخمین را تصدیق کرد. فیروزه دویده از جا برخاست و همان شیشه رختار را از تاب گرفته دهانش را گشوده از خود شیشه به کمپیر چند قطب نشاند. شربت گوارا که خیلی خوشبوی هم بود گویا به دل کمپیر اندک قوت داد و او آسوده‌تر شده چشم کشید و نفس کشیدش مرتب شد. پس از خیلی فرصت چشم پشت نفس کشیدن کمپیر باز چشم شد. به حیدرقل نگاه کرد. کارا چی شد؟ پرسید با آواز خیره پست. حیدرقل سرجمانده نشد گفت از خدا احتیاط باش گفت کمپیر. پس از زمانی دستان دزانش را و دعا برداشت. الهی خدا ظفر دهد و از خطر نگه دارد و این صغیری بیکس پدر میشوید. حیدرقل خم شد، دست کمپیر را با چشمانش مالید. مادر کم مهربانم گفت و خاموش ماند. باز یک چند دقیقه در خانه بغیر از آهوهای سوزان و خیقیق گریه فیروزه دیگر آوازی شنیده نشد. بعد کمپیر سری فیروزه سیلی کرد، ساده آهسته گفت گریه نکن برکم، هیچ باکی نه. من در توی مانده شدم. این شب خواب کرده خیزم پگاه باز خدمتی تو میکنم. آرام باش. ممکن عملکرد به کارش شود. از ما خاطر جمع باشد. دیگر من کار ندارم گفت حیدرقل. نه کارت است گفت کمپیر. اصلا حالا در توی خانه از وی باخبر باش. هر وقت به وی حامی شو. کاشکی او را خانه داماد کرده میمردم. خیر خیز رفته دیگه طبقت را قندار. حق را ستان. حیدرقل اندک فکر کرد ایستاد و برای کمپیر چشم داد. کمپیر با چشمانی رفسان چهره شد به او مینگریست و گویا تبسم میکرد. حیدرقل باز هم خم شد، دست کمپیر را با چشمش مالید و از جا برخاست. من زود برمیگردم گفت و از خانه برآمده ایستاد. الهی نمود عصا را هم با خودم گرفته میبرم. در بیرون شباده فاره میریزید. خروس‌ها با جیغ زدن سر کرده بودند. این دم در حوله آلیاربی توی به اوج انتهایش رسیده. زنهای بسیار شمها و شمدانها در دست هزار علیک گویان سلامنامه خوانده عروس را به خانه کلان بعد طی چملی قطع می‌بردند. در بیرون در میهمانخانه کلان پس از خورده شونی آش رانداشته شدن دسترخوان و نزد امام گذر که در پیشگاه می‌نشست یک کاسه آب آورده ماندند و او پس از گواهی پرسیدن از دو نفر شاهد تصدیق کننده پدروکیلی آقسقال گذر و خواندن خطبه نکاح سر کرد و نهایت رازگی پدر وکیل و داماد را پرسیده تقدیر مغفرت بانو را به دست غنی جان بای سپرد. کاسه آبی نکاح دست به دست گشت و همه به آن با نیت‌های نیک یقل نوشیدند. بعد داماد را به حوله درون تابیدند. آن شب داماد ریشم و لب‌های وزیب خود را باز هم وزیبتر کرده. لباس‌های دامادی کرته ازار شاهی، کفش و مسیم بلغار، کمزول دراز و چیسوچی یپانی، یک ته شاهی سفید، از بالای آن یک علاچی قرشگی قاری ملایی پوشیده بود. پس از حلاچی شاهی تونکی آزاده بسته کیسه ها را از تنگوی طلا پر کرده بود. وقتی که وی از در مهمانخانه میبرآمد آلیاربی یک کاسه تنگه بخور را از سر وی پاش داد. خدمتگارها و بچه‌ها تلاش کرده تنگه ها را چیده گرفتند. در دم راهروی حوله درون عمک عروس یک سناچ تنگه دیگر را پوشید که با چیده گرفتن آن دختر بچه‌ها و کیوانوان اشتراک کردند. باز سلامنامه‌خوانی سر شد. باز غلغله هزار علیک گویی خانه حوله را به لرزه آورد. در دم در خانه کلان حوله درون مادر عروس از سر داماد تنگوی طلا پاشید. زن و دخترها قیچوکنان خدا به زیر پا پرتافته پولچینی کردند. داماد را که به خانه درآوردند بسیار کلنچه‌ها و دخترها با چشم خریداری به وی نگاه کرده حسد مغفرت بانو را می‌خوردند. از روی رسم و رسوم عادت قدیمی تاجیکان بخارا داماد همین که به درون چمنی قدم بگذاشت کوشش می‌کند که پای عروس را رفته زود به بالای آن پا خودش را بگذارد
و اینچنین عروس هم عیناً منتظر داماد راست ایستاده کوشش میکند که پای داماد را پخش کند. هر کسی که در طی چمنی اولین بار پای طرفش را زیر کند گویا در زندگی نیز بالادست میشود. اینک وقتی که غنیجان به طی چمنی قدم گذاشت و خواست که پای عروس رفته زیر کند نتوانست. برعکس شد که پای خود را در زیر پای عروس دید. قداهای هر دو طرف هم این را دیدند و طرف داماد مایوس شده باشد هم از طرف داماد سردار قداها خواهر کلانیش بود خود را به نادانی زده چلات جلو را بلند کردند و نگذاشتند که نداهای خرسندی طرف عروس و مهمانهای بسیار خانه کلان رفته رسند. بعد آینه آوردند و کیوانی گذار آن را روبروی عروس داماد داشت. غنیجان دست برداشت و محجر روی عروس را که عبارت از سربندی توری زردار بود بالا کرد و هر دو روی همدیگر را در آینه دیدند. داماد عروس را پسندید و گویا موافق تصورش بود که با لبانش تبسم ممنوعیت پیدا شد. عروس هم داماد را پسندید که به اختیار بلند و بر هوا خندید و خنده بی‌باکانه او را همه در خانه بودگان با وجود غوغای بسیار شنیدند و همه برای همدیگر نگاه کرده بعضی‌ها گریبانشان را گشتند. بعضی‌ها دو انگشتی دستی راست را به کنج ابروی راست گذاشته ایستاده علامت حیرت و تعجب نشان دادند. اما این قلقی عروس هم با داماد معقول شد و پس عروس و داماد نشستند و به نزد آنها طی چمنی کشیدند. بعد آشی ترشی دادند. لیکن این را مهمانها دیده نتوانستند زیرا که با فرمان بای و عروس دامان چمنیق را نبرداشتند و چنین آوازه پهن شد رفت که عروس و داماد بوسابوسی کرده از همدیگر سیر نشده ایستادند. فقط در وقتی سازنده ها رقص کرده سرود خواندند دامان چمنیق را بگشادند و داماد پس از تماشا کردن بزم خاصگی با دست خود یک رومال کلان زله طی چمنیق گرفته بیرون برآمد. در مهمانخانه بیرون فقط جوراهای نزدیک داماد مانده و طوری مخفی از چاینک ها می دستی می نوشتند. از درون با زله طی چمنیقی برآمدن داماد بعضی آنها شوق‌تر کرد و عبدالله باز چاینک های قندهای خوری کلان را از می پر کرده آورده ما. بعد از نیم شب باز یک بار دیگر به نزد عروس درآمده داماد با همراهی 5-6 نفر جوراهاش و 3-4 نفر خدمتگارانش که عصا هم در آن قطار بود از حوله عروس برآمده به سوی حوله خود رهسپار شد. آن شب آنها خواب نمی‌کردند زیرا که سحری بر وقت عروس را به بالای اسب سفید و پس کمپیری که با شوهری اولش خوشپیر شده باشد شینانده با تنتنه دبدبه به سوی حوله داماد میبرند و برای پیشواز گرفتن آن تیاری دیدن لازم بود. غنیجان و همراهانش اندک سرخوش خرسند و شاد بودند و در کوچه‌های تاریک و بیکس شهر سرودخانه‌ها می‌رفتند. لیکن عبدالله مست بود. عصا و باز یک نفر دیگر از خدمتگارهای فشار از بغل وی می‌داشتند و هر زمان کلیده پیشپا خود را راه می‌گشت. گذار این گروه از کوچه پشتی بیکرآباد می‌افتاد. در پس دیواری بلندی که پشت را از کوچه جدا می‌کرد سقانه‌ها بالای هم بلند شده رفته بودند و در شعله خیره ماه کاسته که اکنون در کنج آسمان پیدا شده بود به نظر واهمه‌انگیز می‌نمودند. اما داماد و جوراهای او بی‌پروا بودند و چیزی واهمه‌انگیزی به خاطرشان نمی‌گذشت. ناگاه از پس دیوار پشت کسی خیس کرده و بالای دیوار برآمد و بی‌باکانه خود را به پیش گروه داماد پرتافت. جوراها عقب پرده در جای ایستاده‌شان شق شده بودند. داماد که حادثه کشته شدن سید مست را تمام فراموش کرده بود یک بار به هوش آمد و کیف از سرش پرید و روی خود یک مرد اشکلام و قد بلند دستانگیز را دید و هنوز چیزی نگفته و حرکتی ساده نشته مردی که با هیبت غرید و گفت حاضر باش که به همین جنایت و ظلم‌ها جواب میدی. تو کیستی از من چی میخوای؟ من انتقامم، من خونطلب و خونخواه هستم. گفت آمد من حیدرقلی از آب کشیده هستم. فهمیدی؟ من حیدرقل هستم. و چنان با سرعت حرکت کرده خود را به بای زد که نه جوراها نه خدمتگارها کار کرده نتوانستند. فریاد جانخراش بای همان بود و از نظر غایب شدن آدم با هیبت هم همان. وقتی که آنها به هوش آمدند بای را به زمین خوابیده و به خونش جولیده دیدند و یک بار داد و فریاد را بلند کردند و از طرف طی دروازه طبل خود را زده میرشب آن اطراف دویده آمد. در این دم دلارام کمپیر نفس آخرین خود را میکشید و غیر از فیروزی 12 ساله بیکس و کوی در آنجا کسی نبود که در دم جان کنده و سر بالین کمپیر نشسته از وی خبردار شود به حلقش آب چکاند. فیروزه کس و کوی وی، فیروزه آرام جانی وی، فیروزه سبک کننده درد جانکنی وی بود. هنوز در وقت صحتی خودش کمپیر به فیروزه گفته و آموخته مانده بود که اگر حال کمپیر بد شود باید فیروزه به حلق کمپیر با پخته آب چک کند و هوشش را یک جا جمع نموده سخنان آخرین کمپیر را گوش دهد. ناله گریه کرده جان رفته ایستاده کمپیر را مایوس و مضطر نگرداند. اینک حالا دختره که بیچاره دید که حال کمپیر بد شده ماند. چشمانش بینور شده و شیفت خانه متوجه شدند و به جای نفس گرفتن خیرخیر راه گلو سرد شد و دست و پاش بی حرکت
афтода монданд. Якбора гуфтаҳои модаркаванаш ба хотираш ресиданд ва гирию нолро бас кард ва пиёла оби хунук гирифта оварда ба ҳалқи кампир бо пахта чакондан гирифт. Пас аз хеле тапидан кампир боз як хомӯш монду, баъд якбора чашм кушодага бирин шуд ва лабони беҳолаш ҷунбиданд. фирӯза гӯшашро ба даҳони ӯ наздик карда шунид ки кампир номи асорро ба забон меорад. баъд гуфт ки хушбахт шавитон. пас хомӯш шуд ва дигар овози аваз шунда нашуд. чашмонаш ҳамон тавр ба рӯи фирӯза нигарон монданд ва гӯё аз дидори ӯ сер шудан мехостанд. фирӯза аввал оҳиста тӯтаҷон гуфт. аз китфи кампир гирифта ҷунбонд. дид ки вай беҳаракат ва беҷон аст. пас фиғонаш баромада фарёд кашид ва худро ба сари дили беҷони вай партофта гирист ва нолид. дар осмони нилгун моҳи лоғар баланд шуда нури андаки худро ба хонаи бенамоёни дилором кампир равона кард ки он дам ҳам шамъи ҳаёт ҳам шамъи даруни хонаи ӯ хомӯш гашта буданд. дар муддати 90 сол ин аввалин саҳаре буд ки дилором кампирро моҳ ба рӯи ҷойгоҳаш беҳаракат хуфта ва наберии тамом бекасмондии ӯро ғарқи оби чашм медид. чанд соат гузашт. офтоби табон аз суҷаи машриқ сар бардошт ва шаҳри бухороро ба нури фараҳбахш ва шашайқоши худ мунаввар сохт. дарвозаҳои бастии шаҳр боз гаштанд. кӯчаҳо, бозорҳо, маҳаллаи кӯҳҳо, масҷиду мадрасаҳо ҷон гирифтанд. рафтуҳои ва ҳаёти пурғулғула ва серташвиши рӯзона сард шуд. фасли дуюм. дарбадарӣ. миршабхонии бухоро дар гузаи арабон буд. дар пеши дарвоза ва роҳрои он ҳамеша одамони миршаб мунтазири фармоне менишастанд ва ҳамеша даромада баромада мегаштанд. гоҳе қиморбозҳоро, гоҳе дӯстҳоро ва гоҳ бисёр вақт одамони бегуноҳро ба ҳарчи бағонаҳо оварда дар таххонаҳои васеъи он ҳабс карда мемонданд. он рӯз абдураҳмони миршаб хеле парешонҳол ва оташин ба оқсақоли гузари абдуллохоҷа нусратулло оқсақол гап зада менишаст. чанд рӯз пеш аз ин одами ғаниҷонбойро кушта рафтанд. ана шаби гузашта ба худи ғаниҷонбой корт заданд. хайрат ки дар бағали бой заъла будасту корт хатор хӯрдааст, мегуфт миршаб. набошад рост дилашро нишон карда будааст. дар гузарҳои мо ягон касе нохалаф набуд тоқзабо, мегуфт нусратулло оқсақол. ин лаънати ҳайдарқул аз куҷо пай дошта бошад? бояд одамҳои шумо инро донанд. одамҳои ман агар медонистанд ман аз шумо маслиҳат намепурсам, гуфт сахт карда миршаб. лаънати кали қурбон худаш масту аласт шуда ду се шаб ин тараф даракаш нест, дигаронаш аз вай бадтар. надонам ба ин ҳаромиҳо чӣ кор кунам. ба ростӣ агар ҳамин ҳайдарқули шигафт ба гап медаромадагӣ мешуд, худам ба кор мегирифтам. истед ки хизматгорҳои худи бой ба ин кор ҳамдаст набошанд. оқсақол пушту сар хӯрда ҳайрон ба миршаб менигарист. не гуфт вай пас аз фурсате. ба гуни ман одамҳои бои онқила не. икташ ғуломи хоназоди худи бой, ҷонсипор ва содда, ки аз дасти вай ин корҳо намеояд. абдулло бошад худаш хуҷаин ва аз он даргоҳ нақсад ҷойро дар дунё намеёбад. дигар саиди маст буд ки худи ӯро куштанд. боз ягон хизматгори дигар надоранд? пурсид миршаб. дар шоби тои ба сари оташдон як мардаки бегона кор карда гашта будааст. надонистам ки будааст. не вай не, гуфт оқсақол ба таври қатъӣ. вай ҳамон шаб хуб кор карда дегу табақҳоро гундошта шуста тоза карда, баъд аз ман ҳаққи хизматашро гирифта аввали пагоҳ баромада рафт. ва куҷо рафт? ва гумонам ба ванғозе меравам, гуфта истода буд. ҳамон мардакро ҳам ёфтан лозим. шумо ҳозир рафта тараддуд кунед, аз одамони ӯро медонистги суроғу пай намуда ба мо хабар диҳед. афсӯс, гуфт оқсақол ноимодона сарҷумонда. афсӯс ки ягон одами ӯро медонистагӣ буд ки ҳозир ҳам нест. ки буд вай? дилором каниз, гуфт оқсақол. ман он мардакро дар хонаи дилором каниз дида будам. хеши падари фирӯза гуфта буд. хай фирӯза чӣ? фирӯза ҳам нест. чӣ фарёд кард мешав? фирӯза куҷо шуд? мо ба мурди кампир овора шуда аз қабристон баргаштем ки ҷо ҳасту ҷойгоҳ нест. фирӯзаро худи ман ду рӯз боз ҷустуҷӯ мекунам. охир аз рӯи шариат шумо як лаълуқи бекора будед, гуфт аз ҷояш барҷаста мешав. дар гузари худатон аз зери бағали худатон чизу чораҳотон гирифта мебаранду шумо бехабар. фирӯзаро ки мебурдааст? аз ин ғазаб ва оташинии миршаб оқсақол ҳайрон шуда монд. охир гум шудаи фирӯза ба вай чӣ дахл дорад? ё ки ин ғуладин ҳам фирӯзаро зери чашм кардааст? ман якта дуттаҳо шубҳаҳо карда пурсидам, гуфт оқсақол. чунончи аз ҳамсояи наздикшон ва аз аҳмадҷони машкоб. аммо онҳо аз ҳеҷ чиз хабар надоранд. ҳатто аҳмадҷони машкоб қариб даъвогард шуда барои ман давид. шумо пир шуда аз кор баромада мондед оқсақол, гуфта миршаб ба ҷояш нишаста ва ришашро қабза карда истода ба фурӯ рафт. ин фикртон ҳам дуруст. ин гапатон ҳам дуруст, гуфт оқсақол аз дили ростӣ. агар аз кор намебаромадам, дар рӯзи равшан гавҳари шабчароғро аз даст намедодам. лекин ман ин корро партофта намемонам. ман аз ҳар куҷо бошад ҳам фирӯзаро меёбам. аз рӯи шариат. аз рӯи шариат вай ба шумо не, ба ғаниҷон бой мерасад.
گفت میشد. لیکن برای تردد کرده افتادنتان شما هم بی بهره نمیمونید. در این دم محرم میرشب در آمده خبر داد که آدمی خوشبگی آمده است. گویا مرحمت کنم. گفت میشد و آقساقال نگریست. شما رفته به فکر کار شوید، در که فیروزه رو یابید، همون مردی که آشپز رو جستجو کنید. آقساقال تعظیم کرد و از خانه برآمد و در دم در با آدمی خوشبگی روبرو شد و او هم تعظیم کرد. طبیب هندی جراحت سری دل غنی جان بوی رو دید و مرهمش رو تازه کرد و به داکی و حالی سخت بست و برای بای با تبسم نگاه کرد. گفت آدمی دیگر میشد به این زودی به جان به حال نمی اومد. گفت وای لیکن تو جسدی توانا داری بای. جراحت پس از 10-15 روز بهبود می‌یابد. فقط اگر به گفته‌های من عمل کنید. بای با علامت تاثیر سر جنباند و به زیر بالش یک تیلو 5 تومن برآورد به طبیب داد. طبیب تیلو را گرفت و به بای تعظیم کرد و داروقوطی‌هایش را خون داشته بیرون برآمد. در برابر این دری مدان گشاده شد و عروسی نام مغفرت در تن کرته شاهی زربار سبک و سر پیشانه بندی زردوزی خیرامان راه گشته برآمد و ولدی جاگه بای که در مابین خانه در رو برای تیرزی میانه بود آمده نشست. باز 15 روز گفت مغفرت رویش را از بای تافت ایستاده. بای تبسم کرد و دست راستش را دراز کرده دستی از هوا هینا رنگین مغفرت را گرفت و سقفی شد. اگر من میدانستم که گفت مغفرت دست خود را از دستی بای کشیده دردتان اینقدر کشان میشده است بغل گرمی آچم را مانده به اینجا نمیموندم و بالاکاری این یلماغوزهایتان. بای باز تبسم کرد این دفعه به سخن لبک شد و با صدای خسته آهسته سخن میکرد. از حرارت درون یا از کم خودین لبانش پرسیم کفیده بودند. اگر من میدانستم که برای شما به دشمن دست به گریبان میشوم به خودم یراقی میگفتم. در چی برای من بوده است؟ برای کی میشد؟ گفت بای. و در چشمان او مکر فریب نمایان بود. در شب تو به داماد فقط عاشقان کیلن قصد میکنند. الهی شما گفت مغفرت مغرورانه تبسم کرده و خم شد و از پیشانی بای بوسه کرد. در همین حالت هم شوخی میکنید. شوخی نگفت بای. من فخر میکنم که شما را از دست رقیبان با قوتی بازو خون ریخته گرفتم. شما هم شاد باشید. در راه شما قریب قربان شده بودم. در راه من یک قربان شد بسته. گفت تمام خود را به عرش اعلی دیده مغفرت. سعیدی مست گفت بای. ولی به قربانی راه شما نمیارزد. نگفت مغفرت. دلارام کنیز. چی؟ گفت از بالی سر برداشته ایستاده بود. دلارام کنیز قربان شد؟ ها گفت. از کشش بای داشته ایستاده مغفرت. آسوده باشید. به شما چی شد؟ خیر یک پیرزن پیرکنیز مرد دیا. خیر مرد چقدر شد آخر؟ این دفعه مغفرت بی‌پروانه به پای نگاه نکرده گفت خودی همان شبی توی صدقه سر شده است. دیگر چقدر شده نفس رو نمیدونم. فیروزه چی شده باشد؟ گفت بی اختیار بای. ولی زود صحفه خود را پای بوده الهه کرد. آن حالی چرا عبدالله پرسیده گشته بود و یک کس وعده کرده بود است. مغفرت گم نزد باد بیزک را در دست چرخ زناندن گرفت. در یک دم کیوانی به خانه درآمد و بعد از هر دو آنها دسترخوان پرداخت. یک شوربای مرغ پختم که گفت وای به بای مراجعت کرده. از بویش سیر میشد. خود طبیب هندو کمتر چشیده دیده حیران بود. بای به اشاره سرش رضایت نشان داد. وقتی که کیوانی برای آوردن شوربا از خانه میبرآمد گفت این چیز که دلارام خانه را قضا کرده است. قضا کرد بیچاره. گفت کیوانی مرده‌اش را با عزت و اکرام برده گور کردند. به جنازه صحن مسجد از آدم پشت میگرد. و بیارش فیروزه چی شد؟ به آواز پس پرسید بای از طاقت نکرده. گویا که مغفرت نمیشونده باشد. فیروزه بینام نشان زمین غایب شدمان. گفت کیوانی و آوردن شوربا را فراموش کرده بود. مردم از یک طرف به مرگ کمپیر سوزند از طرف دیگر به حال صغیره بیکس میسوختند. حاضر آقساقال با هم تردد کرده گشتند که فیروزه را افته پشت پناه شوند. لیکن از هیچ جا درکش را نمی‌یابند. حوالی چی شد؟ حوالی سوده است. همسایه‌ها شاید شام در میگیرند. بحثا برآمده بود که خودی همین روز رود و دروازه آنها قلف زده بیاد. عبدالله از غژدوان بیاد کلیدش را به من دهد. خوب شد است خواجه. گفت کیوانی و بیرون برآمد. آنگاه مغفرت بالای سری با شیشه دارو به دست گرفته و پیاله کمتر ریخته سری بای را از بالش برداشته نوش کرد. بعد گفت مای میخورید بیارید. مغفرت با مدان درآمده یک شیشه 4 رخه را مای دستی گرفته برآمد و با 2 پیاله ریخته اول به بای نوشاند پس خودش نوشید. اوف گفت از سری مای تلخ زهر برین اما دارو. بای پس از آمده رفتن طبیب خیلی روح بلند و خرسند شده بود. یکی خبری مردن دلارام کنیز و غایب شدن فیروزه را پریشان حال کرد. کسی بیرون اینها را میدید گمان میکرد که غنی جان بای خبری مرگ کمپیر قدردان دایه و آدمی محترم به این
ҳол андохтан маҳзун ва ғамгин кардааст, вале дар ҳақиқат гап дар ҷои дигар буд. дар қатори оқсақол ва миршаб ғаниҷонбой ҳам марги кампирро мепоид, ки ба фирӯзӣ қиматтар аз алмос соҳиб шавад. шумо мепурсед ки чаро бо ин мақсадашро дар вақти зиндагии дилором ба вуҷуд намеовард? чунки аз як тараф фирӯза ҳанӯз ҷавон буд, аз тарафи дигар бо дилором кампир машмаша карданро намехост. ба ҳар ҳол аз кампир ибод мекард. ба худ боварӣ дошт ки имрӯз не пагоҳ кампир мемуриду фирӯза хоҳ нахоҳ ба дасти вай меояд. аммо ҳоло ки мурдани кампирро фаҳмиду фирӯзаро гумшуда ёфт, ҳавосаш парешон шуд ва дар назди Мағфират натавонист дигар гапе занад. бинобар он ба худ қарор дод ки як-ду пиёла май нӯшад, шояд шароби талх коми ӯро камтар ширин кунад. лекин ин тавр нашуд. вақте ки онҳо пиёлаи дуюмро бардоштанд ва ба чашми ҳамдигар нигоҳ карда нӯшиданд, аз дар зани калонӣ бо як табақ ангур гирифта замад. ассалом гуфт вай. ҳай чашм мерасад. ҳарчи худо ба шукр камтар хиса мештагӣ шудед. Мағфират якбора аз ҷо бархосту шишаи майро гирифта ба сӯи мадор рафт. аммо зани калонӣ ба ин аҳамият надода ба сари дастурхон омада нишасту табақи ангурро ба пеши бой гузошт. аз чаҳорбоғи қулба омад, гуфт вай. дилам кашол шуду ба шумо гирифта омадам. ҳарчи имрӯз беҳтар шудед. табиб чӣ мегӯяд? хайвонӣ ба болои лали ду коса шӯрбо дар табақ гӯшти мурғу дигар ҳосили шӯрборо гирифта омад. Мағфират ҳам омода ба сари дастархон нишаст. ба коси шӯрбое ки дар назди бой гузошта шуда буд, ном пора карда андохт. ба асо гуфтаҳои маро таъин кардед? пурсид бой аз Кайвонӣ. Гуфтам, гуфт Кайвонӣ ва зуд аз хона берун рафт ки ба Бики Калонӣ ҳам шӯрбо биёрад. Абдулло нест, гуфт Бики Калонӣ ба гап сар карда. хизматгору ятимҳои ҳавлии берун ҳар кас ба сари худшудагӣ. хайрат ки асо будааст, ламлум карда гаштааст. Мағфират қошиқро шаҳти карда ба даруни коса партофту ба рӯи палонҷааш тиқ карда нигоҳ кард. шумо Бика одами ғалатӣ будед, гуфт вай. намемонед ки як қуч шӯрбо аз гулӯи ин кас гузарад. Абдулло гуфта сари каса гаранг мекунед. бой агар аҳволи даруну беруни ҳавлиро донанд, хотирҷамъ мешаванд, гуфт ба бой нигоҳ карда истода Бикаи Калонӣ. феълу хоҳии ин касро мо медонем, подшоҳхон. то шумо ҳолдон шудан ҳоли гап бисёр. ҳолденатонро дар хонаи худатон кунед, гуфт сахт карда Мағфират. ба ин хона ман кори медонистагӣ худамро мекунам. ин хона ҳам аз они ман. Бики Калонӣ ҳам пас намад. номаъқул кардед, худат номаъқул кардӣ. бас кунед, дар ғазаб шуда фарёд кард бой ва ба рӯи болиш бо ранги сафеди канда ларзону нолон афтод. ҳамаи он лаззат, ҳаловат, айшу ишрате ки дар зояш буд, барояш заҳли қотил гардид. вақт бегоҳ шуда аҳли гузар намози асрро хонда аз масҷид баромада буданд ки ногаҳ як шамоли сахт бархосту чанги кӯчаро ба осмон бардошт. дар рӯи масҷид чараққот заданд. ҷойи намозҳое ки дар зери айвон партофта шуда буданд, با وجود با سنگ‌های مخصوص زیر کرده موندن و شدنشان و هر طرف کشال شده به بالای زینه و اطراف ستون‌ها پیچلک زد. صوفی امام لا حول گویان و چای نماز گونداری مشغول بودند. رحمت الله اقصاقال که در دم در مسجد روی خود را از چنگ و عبور پنهان کرده و نتوانسته نفس به درون شده بود. با آوازی بلند به امام صوفی گفت که از پس او بیایند و خودش لکه زنان دویده به خانه‌اش رفت. در اندک وقت کوچه از آدم خالی، هوا تیره و تاریک شده بود. این طرح شمال‌های گرمسیر را در بخارا تفباد می‌گویند که اکثر تابستان‌ها وضعیت باعث کسلی و بدبختی‌ها می‌گردد. کسلی و رنج تب لرزه بسیاری اهالی بخارا به آن گرفتار می‌شدند. گویا از همین تفباد می‌شد و بنابر آن مردم در اثنای وزیدن تفباد اگر مجبور نشوند به کوچه نمی‌براندند. این باد گرم خصوصا به نباتات، به رستنی و میوه‌ها آفت می‌آورد. لیکن آن بگاهی بناگاه وزیدن تفباد عین مقصدی اساس شد. و او با چشم هیچ کس ننموده آهسته از نزد مسجد گذشت و خود را به حوالی دیرانخانه رساند. دروازه از درون زنجیر بود. اسد دانست که همسایه‌ها دروازه را بستند. بنابر آن به در حوالی غلامعلی از اسباب رفته تق تق زد. دخترچه غلامعلی برآمده دروازه شد و اسد را شناخته سلام داد. اسد از خواهش کرد که دروازه همسایه را گشاید. دخترچه خوب گفته از دریچه مابین حوالی گذشته دروازه را گشاد. اسد به درون ایوان دید که درآمد که در بالای دیوارچه آن پیلسوز دود کردی می‌سوخت. از شعله آن روی حولی معده و تک ایوان اندک روشن شده بود. درون خانه و آشخانه نیم تاریک و خاموش بود. حتی شمال تندی که این دم در کوچه و میدان‌ها دوتاز می‌کرد. به این حالیچی در بین عمارت‌های بلند مانده درست نمی‌وزید. گاه و گاه از بالای بام‌های بلند خاک و خس و خاشاک را رفته می‌پرتافت و بس. هم هوا هم وضعیت هم تاریکی وضعی آن حولی آن خانه از بیکسی، از غریبی، از اندوه و غم حکایت می‌کردند. دخترچه همسایه را مادرش جیغ زد. عصا بسرش اشاره کرد که وای رود، اما خودش به دلیل نیمکشوی خانه نگران به زیر ایوان راست ایستاده ماند. همین دیگر نکرد در وقتی به این حالی آمدن‌های وی فیروزه دویده از خانه می‌برآمد. دروازه را می‌گشود و با چهره شاد و خرم اکاجان گفته به وی نگاه می‌کرد.
میخندید، شرم میکرد و تخته به خانه میرفت. توتا جان اکیم آمدم. باز گشته میبرمد، از دست وی میگرفت و کشیده به پیش توتا جانش میبرد. کامپیر محترم با این کردارهای نبیرش با ذوق نگرفت، چون فرزند خود دوستانه او را پیشواز میگرفت. هر آمدنی وی به این حوالی برای کامپیر و نبیره باعث خرسندی کلان میشد. اما اکنون هیچ کس نیست، هیچ آوازی نمیبرد. از در دیوار اینجا هم غصه و ماتم میبرد. اسو دریچه مابین حوالی همسایه پشت به سوی خانه قدم زد. دلش پر شده گیره گلوگیریش کرده بود. میخواست که داد گفته ناله کند، دلش را خالی کند، ولی در این دم شده شده این دروازه رو شنید، برگشت نظر کرد، دید که احمدجان مشکوب آمده است. مشکوب زود او را شناخت و حال و احوال پرسید و پیلسوز را به دست گرفته همراه اسب به خانه درآمد. شالچه و علامتبارهای روی خانه را گذاشته در یک کنج خانه برای کورپه و کورپچه و پتی سطح‌های آنجا پرتافته مانده بودند. در طاق و طاقچه‌های پیشگاه خانه هر چی که در وقت بدون صاحبخانه بود همان طور می‌ایستاد. شیشه چهاررخی دارو، لامپه شیشه‌اش نیمته، چای‌نک و پیاله، چایدان، کاسه، طبق، بود مایده چیده چیزهای بازی، زاچه‌های فیروزه و غیره. اصلا با این چیزها نظر کرد، سایه چشمش را که شش قطار بود پاک نمود و به احمدجان مراجعت میکرد. فیروزه در کجا؟ گفت وی. گویا که احمدجان کشکاب در کجا بدانی فیروزه را میدونسته باشد. احمدجان گام نزد پیلسوز را به لب پایگاه گذاشت و برای فرش خانه نشست و پیچیر کرده کیمچه را خواند و دست به دعا برداشت. اسانی سر پا با نشست و دعا برداشت. احمدجان برای ارواح کامپیر رحمت دعا خواند و آمین گفت و پس از به اسان نگاه کرد. نقص کردی که بگاهی جمعه آمدی، گفت وی. ارواح خدا رحمتی خرسند میشود. پیلسوز را از کجا افتی؟ از آن همسایه. بیچاره حق همسایگی را به جا آورده خانه رحمتی را روشن کردند. من از کوچه گذشته راستی شده بودم که چشمم به روشنی ته ایوان افتاد و دروازه را تیل دادم که گشوده است. بعد درآمدم. اما جان گفت باز آهنگ زوری تولد اسا فیروزه کنی؟ فیروزه را تو میدانی، گفت با روی نگاه نکرده مسکوب. من کامپیر را به خود سپرده از سر گورستان آمدم که فیروزه نیست. کجا میرود؟ نخود که به دست ناخلفان افتاده باشد، نمیدانم. عصا گریه کرد و خود را داشتن تناسته به زمین پرتافت. ای وای ای داد، میگفت با آواز خسته و جگرخراش. احمدجان دیگر توقع نکرد و هم گریست و جوان را از زمین برداشته نشاند و گفت تو اگر ارواح کامپیر را حرمان میکرده باشی، در دلت مهری فیروزه باشد، باید کمتر وزن شوی. هیچ فکر کردی پس از چشم پشت این دیارامخواره به سر نبیری بیکس و چی روزها میاد؟ نه، در این بارها اگر فکر میکردی در وقت حیات بودنی کامپیر دست فیروزه را میخواستی. این کار نشد، مایلش. اما بعد از کامپیر حالی فیروزه چی میشد؟ گفته هیچ فکر کردی؟ من گمان نداشتم که دیارامخواره به این زودی از دنیا چشم میپوشد. گمان کردن لازم بود، گفت مشکوب و پس از کم سکوت به گپ تمام داد. و فیروزه هم اخسقال گذر، هم بای، هم دیگرها چشم دوخته منتظر مردن کامپیر بودند. آنها تو بر این گمان نداشتند، گفته خاطر جمع نمیگشتند. آنها شب و روز منتظر فرصت بودند. این را من میدونستم. بنابراین فیروزه را به حالی عروسم بوده پنهان کردم. صدقه شما شوم، گفت از خرسندی اسا و نمیدانست که به این پیری دوراندیش و عاقل چیکار نداری کند. من از دلم گذرانده بودم. من میدونستم که من باوری داشتم که شما فیروزه را پنهان شده. خیریت است که من چطور کرده ابو فیروزه بینم. مشکوب هنوز به جواب لب نکشاده بود که کسی دروازه حوالی را آهسته گشوده درآمد و از درون زنجیر کرده. بعد به صدا را کسی به خانه درآمد. مشکوب و اسا در شناختند که آن کس حیدرقل است. سلام گفت حیدرقل. هر آنها گویا که هر روز دیده میرسه باشد و دیگر لب نکشاده از بغلش یک شمع برآورده و نزد پیلسوز رفت و از پیلسوز شمع را درگرانده برده و یکی از طاقهای پیشگاه خانه چسبانده بود. بعد به زمین روی به قبله فرصت سمخم نشست و دو دست برداشت و آمین گفت. احمدجان و استاد نیز برداشتم. پس از این کار رو حیدرقل به آن دو مراجعت کرد. نخواد که همین قدر بی احتیاطی میکنه. چی شده از پرسید مسکوب؟ شب بگاهی جمعه خواستم که به اینجا درآمده خانه تاریک مانده خداوندی شام گیرانده روشن کنم و دعای فوتی کنم. آماده ساده فکر میکردم که چطور به هیچ کس نفهمانده به حالی میدارم شم. شاید دروازه از درون زنجیر باشد، شاید با قفل زده مانده شد. آمده تیلدم گشوده شد و از خانه شعله دلسوز نمود. من فهمیدم که البته یکی از شمایان دید. خرید که در کوچه جانزاده نمی‌آمد. اما حیدرقل هم مثل اسا و احمدجان مشکوب این دفعه صبر کرده بود. در کوچه حقیقت در نظر اول کسی نمی‌نمود، لیکن اگر نظری تیزبین میشد میدید که کوچه از غیر خالی نبود. امام مسجد در پس دروازه حوالی خودش که از حوالی دیرانکنیز 15-20 قدم اون طرفتا بود از راه در نگاه کرده می‌استاد. صوفی و پس سنگ دوده و اخلاط که در قریبی بود لنده شده خواب میکرد و هر رهگذر را خوب سینچه میکرد، مخصوصا آنهایی که به حوالی کامپیر نزدیک میشدند.
вақте ки ҳайдарқул омад даромад суфӣ зуд аз ҷо бархосту лангон ба печи домломном рафт ва дар он муддат ба овози ларзон гуфт ки тахмини оқсақоли маккор рост барои тақсир. ҳар се нобакор дар ҳавлии кампир омаданд. ҳар се яъне ки оқсақол ҳар се нагуфта буданд ку пурсид имом. оқсақол ку ҳар се нагуфтанд, лекин тахмин карда буданд ки бояд паноҳдиҳандаи духтар ҳамин шаб ба хона биёяд. ана гуфтаашон шуд. хайр набошад чӣ тахмину фариза карда мешавад. зуд рафту ба оқсақол хабар дид. ҳар ду пасупеш нафаскашон ба сӯи ҳавлии оқсақол доиданд. аммо дар ҳалчи дилоромкарӣ зарҳоро пӯшида 3 нафар аз наздикон ва дӯстони маҳрума хонаи торикии ӯро равшан карда буданд ва бо ҳам суҳбат мекарданд. ҳайдарқул ки решаашро кӯтоҳ карда мӯйлабашро ба боло тоб дода ватан ҷомеи алочи гаҷдумакӣ дар сар салаи сокиштаранг сахт тоб дода баста шудагӣ буд ва сумоташ ба олуфтоӣ аз туман омадагӣ монанд буд. ба Москов ва асбоб мегуфт аҷали бой насида будааст. набошад аз зарбаи корди ман халос шудан зинда мондан мумкин набуд. баъд фурсате ҳам набуд. хайр ин дафъа аз ман халос шуда наметавонад. ҳамин шабу рӯзҳо метавонистам аз бом фаҳмида корашро кунам, лекин ба одами маҷрӯҳи нотавон кор задан кори ман не. сиҳат шуда берун бурад боз ва мехӯрем. дар куҷо зиндагӣ мекунед? пурсид Москов. дар қиморбозхона, гуфт Ҳайдарқул. хайрат ки ба вақташ қиморбозӣ карда будам. имрӯз кор дод. гоҳе мебарам, гоҳе бой метиҳам, гоҳе чӯтархӯр мешавам ва хизмати қиморбозҳоро мекунам. ба ҳар ҳол рӯз мегузарам. ҳеҷ кас аз ман гумони баде намебарад. ба ҳар ҳол гуфт Москов, аз одамони миршаб ҳушёр бошед. дар байни қиморбозҳо ҳам бисёртар одамони миршаб ва қозикалон ҳастанд. як одами бои мо ҳам қиморбоз буд. гапатон рост, гуфт ба сухани ӯро тасдиқ карда Ҳайдарқул. қиморбозҳо ҳам ҳақиқ мешаванд. бисёри онҳо бевиҷдон ва одамони паст ҳастанд. лекин ман аноине. хайр рафтем набошад. хайрам акҷон, гуфт бо сари дазаи савол ба Москов нигоҳ карда сол. Москов ба ҷавоб лаб накушод ки аз берун овози чандин касон шунда шуд, дарвозаро дағалона тела доданд ва сахт ба пасу пеш кашида тақ заданд. Ҳайдарқул як хезда ба таги дарвоза рафту зуд ба хона баргаст ва ба нимсадо гуфт: одамони миршаб омаданд, аз будани мо хабар доранд магар. ҳеҷ боки неоз ман аз бом ба худам роҳ мебам. шумо натарсед дарвозаро кушоед гӯед ки барои варвои кампир фотиҳ хондан омадед ва аз ман хабаре надоред ва ин ҷо пои қадами ман нарасидааст. ино гуфта Ҳайдарқул як хез карда худашро ба боми ошхона ва аз он ҷо ба бои ҳамсоя гирифта аз назар пинҳон гашт. аммо аҳмадҷони Москов ва асо тарсону ларзон баромида дарвозаро ки аз берун сахт мекуфтанд кушоданд. якбора ба зери айвон 5-6 нафар аз одамони миршаб зада даромаданд. ҳардуи онҳоро дошта дастҳояшонро ба пушт баргардонда зада ба кӯча бароварданд. дар кӯча оқсақол, имом суфӣ ва як саркарданамо одам боз чанд нафари дигар аз одамони миршаб истанд. онҳо 2 нафарро дар дасти касони худа саркарда пуштид. боз якташ куҷост? дигар касе нест? ҷавоб дода ки аз одамони миршаб. шояд аз мо гурехта бошад. дурусттар бинед, ҳама ҷоро тафтиш кунед, гуфт саркарда фарёд карда ва ба оқсақол муроҷиат намуд. худатон ҳам доред. оқсақол ба одамони миршаб даромада ҳама ҷои ҳалчиро ваҷаб аз назар гузарониданд, вале касеро нарафтанд. пас ба ҳавлии ҳамсоя гузашта ба болои зану бачи косиби камбағал зер карда даромада хонаҳо ва тахтхонаҳо ва ошхонаи ангиштхонаҳоро диданд. дӯкони карбосии косибро зеру забар карданд, вале касеро нарафтанд. дар берун саркарда дар ғазаб буд. ба фармони вай 3-4 нафар ба бом баромаданд ва пас аз ками тавтос хабар оварданд ки дар паси ҳавлиҳо дар зери қалъаи шаҳр мунтаҳӣ мешуд. овозҳои дордор ва гӯрех шунида шудааст. саркарда гуфт ки дузди гурезпо аз дасти шербачаҳои паси бомҳоро пойда истодагӣ халос шуда наметавонад ва бо ҳамин амр дод ки боздошташудагонро ба миршабхона баранд. оқсақол ҳам ба онҳо рафт. имому суфӣ ло ҳавлагӯён пасу дунбол гашта ба сӯи масҷид рафтанд ки намози хуфтанро аз вақташ гузашта бошад ҳам адо кунанд. дарвозаи пастаки ҳавлии ақилона ба кӯчаи торик кушода меистод. касе набуд ки ё аз дарун ва ё аз берун онро пушта монад. ҳайдарқул пас аз баромадаш ба бом донист ки душман чандоне ҳам нодон нест. аз паси вай ба болои бом кас намемонад. бинобар ин зудтар худро ба паси ҳавлиҳо ба танкочи зери қалъа ки ҳамеша бекас ва ҳавлангез буд гирифтанӣ шуда роҳи наздик меҷуст. вай ҳанӯз ду бом нагузашта буд ки аз қафояш одамони миршаб аён шуданд. ҳайдарқул аз болои боми айвони борик тохта гузашт ва худро ба чашми одамони миршаб нишон надода ба поён ба танкочи торики зери қалъа партод. ба болои тапурхоки зери қалъа тупи карда афтодинро шунда аз пасқамиҳои он танкоча 3-4 нафар давида баромаданд ва 2 нафар истисгӯён ба вай ҳуҷум карданд. ҳайдарқул ба сӯи шамоли кӯча баргашта 2 нафар шербачи давида омадисторо ба ду тараф сахт ел дода ба сӯи қабристон нигоҳ карда давид. шербачиҳо аз вай хеле қафо монда бошанд ҳам шунида мешуд ки аз тақиб даст накиштанд. вай давида ба зери девори қабристон расид. хост ки аз дахтаи девор худро бадрон гирад, вале ногоҳон фикре ба хиёлаш расид ва ба қабристон надронд. вай медонист ки дар он тарафтар шоҳ руд мегузарад ва ҳоло тамом беоб ва хушк аст. аз даруни шоҳруд роҳ гашта ба ҳар ҷо ки хоҳад рафта метавонист. аммо қабристон ҳарчанд ҷои васеъ ва ҳавлангез аст, лекин дар айни замон ҷои маълум аст ва одамони миршаб агар гала шуда биёянд ӯро аз он ҷо ба осонӣ дошта мегиранд.
با همین اندیشه و زود از خمگشت دیوار گذشت و از چشم شیربچه‌ها پنهان شد و خود را به شهررود رساند. وقتی که آهسته آهسته شارده به درون رود فرآمد، اول خواست که به سوی بیرون شهر رود. باز اندیشه که به سوی درون شهر از زیر حولی‌ها، کوچه‌ها و عمارت‌ها گذشته رود هم امان‌تر و هم به خیال آدمان میشب نمی‌رسید که به بیرون شهر را مانده به درون شهر رفته باشد. اینو به خود عزم کرد و زود گشته به طرف شهر درون شهر روان شد. شهررود اول تا بالایش گشاد بود، بعد به زیر عمارت‌ها و کوپراک‌ها درآمده رفت. حیدرخان هم نترسیده به مغارید چندان بلند و چخور داخل شد. هر زمان سرش به سقف می‌رسید، گویا پایش به لایقه فرو می‌رفت. با اخلاق و سنگ‌های زیر رود پیشپا خود را می‌افتاد. در اندک فرصت دست و پایش خونسا شده مدارش رفت. وقتی که باز به جای گشاد رود رسید، زیر پل را افتاد به زمین نشست و حتی اندک دراز شد. چطوری که تخمین کرد آنجا سری پلی روشنگران بود. در آنجا از رود برآمدن را حیدرخان موافق ندانست، زیرا که ریگستان و عقل بخارا نزدیک بود و از راه کلانی که در سر پل روغنگران بود هر زمان میشب‌ها و دهباش‌ها گذشته می‌شدند. بنابراین پس از کمتر استراحت کرده دم گرفتن باز از درون شهررود به راهش دوام داد. از بس که در آن جاها بالای رود گشاده بود، راه گشتن برای چندان مشقت نداشت، لیکن در این جا خوفی ناخوش به چشم کسی نموده مانده بود. بنابراین و خیلی آهسته و خم شده از قریبه دیواری جای قدم مانده می‌رفت. در یک جای گشاد رود 3-4 سگ و دو طرف ساحل عکاسان با همراه سر کردند. و از حمله سگان چندان خوفی داشته باشد هم از فهمیده ماندن صاحبان سگ یا میشب‌ها ترس داشت. بنابراین زود راه گشته خواست که از سگ‌ها خلاص شد، لیکن سگ‌ها از وی کنده نمی‌شدند. از دو بری رود بعد برابری وی دویده اکک می‌کردند. نهایت دوری وی خودی شهررود رسید. وی بود به زیر عمارت دوانده رفت و حیدرخان را هم از هجوم سگ‌ها نجات داد. حیدرخان بود به لایقه بودید و سرش را به سنگ زده گرفت، لیکن دندان به دندان مانده از جا برخاست و کشان خود را به جای گشاد رود رساند و هرچی بود گویان به ساحل برآمد. ساحل ربی حوض ارباب بود. اینو دیده حیدرخان جان گرفت. بی اختیار به کنار حوض رفت و اول یک چند کف آب نوشید، بس دست و پاهایش را شست. پس بر روی زمین حوض قرار گرفته و اطراف چشم دوخت. هوا تاریک، اطراف خاموش، در سر حوض جنبنده نبود. حیدرخان میدانست که حوض ارباب از یک طرف به شهررود و از طرف دیگر با کوچه کلان انتقام میبرد که آن بازاری نو سر کرده تا دبیان و قش مدرسه رفته میرسد. در طرف غربی این حوض بینای مسجد بوده. در صفت مسجد یک مدرسه چه هم هست که آن در شرقی مزار خانه روشنایی بنا یافته است و به مدرسه از طرف جنوبی مسجد در آمدن ممکن بود. ولی در آن دم حیدرخان در خود چنان سستی حس کرد که دیگر از جا برخاسته به حجره خودش رفتن نمیتوانست. بعد که میداند رفت او را شناخته باشند، رفت و به حجره‌اش آمده زیر کنند. بنابراین به خود وصیت کرد به این قرار آمد که امشب در همین مزار روز کند و پگاه بعدم پس از دم گرفتن بردم شدن تغییر صورت کرد و این کار وی استاد شده بود. بعد آهسته به حجره رود، از قماربازان خبر گیرد کنی او را در آنجا جستجو کردن یا نه. اگر هیچ گپی نباشد میماند، نباشد به بیرون شهر و کلبه حقیرانه چاهبان پناه میبرد. و اندیشه خواست که از جا برخاسته به سوی مزار رود، لیکن پایش به زینه لغزانه که حوض لغز و چپه شده افتاد و سرش به سنگ خورده کفید. در برابر افتادن و کفیدن سر یک ناله جانخراش از گلوی بیرون شد و به دیگر مثل مرده خوابیده ماند. در آن کسی از ایوان مسجد در دست کوزه به سر حوض آمده چپه شده افتاده. حیدرخان را دیده کوزه را در کنار حوض گذاشت و دویده به سر آمد و درست برایش نگاه کرد و یک گفته حیدرخان ماهی پس کو های که حیدرخان به شما چه شد؟ گپ زنید نخواد که آن شخص دویده برای آمدهش بازگشت و پس از دقیقه با دو نفر دیگر بیرون آمده حیدرخان را برداشتند و سوی ایوان مسجد بردند. حیدرخان چشم گشاده خود را در حجره نچندان وسیع دید که نور لامپی دهم روشن گشته بود. در اطراف او 3-4 نفر می‌نشستند. یکی از آنها که به نظر میانسین و سیردست و پاکتر می‌نمود از پیاله به او چای خنک نوشانده جراحتی سرش را می‌بست. اگه حیدرخان گفت و چشم گشاده نور دیده این خیرت چشم شده و شما چی شد؟ ما رو بسیار ترساندید. حیدرخان برای آمد سینچه کردید سال بازو شناخت و قاری شریف کارگر بود و پیشتر در وقتی ماهی‌پزی کردن گشتن و آنها پدر و پسر همیشه به دکان من میرفتند و حتی در قراقل مخصوصا به حالی و میهمانش خوب ماهی خوری میکردند. بعد در بخارا حیدرخان قاری شریف را با رفیقش از دست ملا بچه‌ها خلاص کرده بود. این واقعه همینطور شده بود. بیگاهی روزهای یکی از روزهای پرچنگ غبار تابستان بخارا بود. هوا خشک اما شمالی سخت خشک زنان وسیده در کوچه پس کوچه‌های شهر دوتاز میکرد. خس و خاشاک و چنگ و کوچه را بالا میبرداشت، برای چشم کس آورده میزد. در همین فرصت حیدرخان در پس کوچه قفای قش مدرسه جامعه وسیع را به خود سخت پیچیده تلپکی پوست گوسفندی را تا بن گوشانش پایان کشیده راه اثر را پاییده می‌افتاد که میبایست از همان پس کوچه میگذشت.
ҳайдарқул худи ҳамон рӯз як атори эронӣ як мисқол заҳри ҳалоҳил харида гирифта буд, мехост онро ба воситаи асбоб ба бой хӯронад, вале он дам вай ба ҳар наве ки бошад бойро кушта мехосту, бойро кушта баъд сарашро гирифта рафтанӣ буд. Аммо баъд аз суҳбат бо ҳамин қори шариф ва хусусан шарики вай ниҳоят пас аз насиҳати Дилором хола аз он нияташ баргашт, аз мардона қасос гирифтанӣ шуд. хулоса ки ҳайдарқул дар ҳамон ҷо асорро пойда месод ва аз хунукӣ пойҳояш ях карда буданд. офтоби камтоб ва ҳуҷраи серғубори худ рафта даромада буд ки аз мадраса овози ғавғо ва талотуби одамони бисёре баланд шуд. мулобачаҳо гӯё аз паси касе медавиданд ва овози дорикӯберро баланд карда буданд. ҳайдарқул ҳанӯз чӣ будани воқеаро нафаҳмиду ду кас худро аз дари ҳуҷраи қабти дуюми мадраса ба болои ахлотҳои чуқури паси мадраса партофтанд. ҳайдарқул гумон кард ки онҳо пои худро шикастанд, дигар тобу тоғони бардоштан надоранд, зеро ки бечора ба болои охлот рафтора чанд дақиқа наҷумида хобра карданд. Лекин мулобачаҳои бисёре аз тарафи саҳни мадраса паскӯча давида омада буданд ки он дугуреза аз ҷо бархостанд ва рӯ ба гурез диҳоданд. лекин чандон дур рафта натонистанд. аз ӯ барояшам 3-4 нафар мулобачае ки ба воситаи дари партои мадраса аз ақиб баромада омаданд роҳро бастанд. баъд ҳайдарқул чӣ шудани воқеаро надонистанд. ба болои ду кас қариб 10 кас худро партофта бо дасту лағат гуфтан гирифтанд. дар он ҷо ҳайдарқул осуда нигоҳ карда истода натавонист. ҳисси инсондӯстӣ вай боло гирифта бо як хезис худро ба мулобачаҳо расонд ва дута онҳоро аз буни елкашон гирифта ба канор партофтан гирифт ва дар айни ҳол фарёд мекард ки гурезед, ки одамҳои миршабу қӯшбегӣ омаданд. аз ин ҳуҷум ва фарёд ногоҳонӣ мулобачаҳо дасту по гум мекарданд ва аксариятшон рӯ ба гурез диҳоданд. ҳайдарқул ҳарчи зудтар он ду нафар гурезро аз хоб бардошту ба сӯи паскӯчаи дигар ишора кард. онҳо гурехта рафта буданд ки худаш 2-3 нафар мулобачаи будагиро ба каллаю бо даст зада афтонд ва аз паси гурезаҳо тохт. дар якдам ба онҳо расида гуфт ки аз паси вай биёнд. пас худаш пеш роҳ пеш кард, онҳоро аз паскӯчаҳо ва танкочаҳои бисёре гузаронда вақте ки дарвозаи қароқул овард ва гуфт дар беруни шаҳр як кулбаи ақилона аст, ба ҳамон ҷо рафта пинҳон шуданд. озӣ мулобачаҳо қабул карданд ва аз паси вай роҳ гашта пеш аз баста шудани дарвоза ба беруни қалъа баромаданду роҳро чапағала занонда ниҳоят ба кулбаи ақилонаи бонии чоҳи сари роҳ аз қафо омада даромаданд. пири хизматгори сари чоҳ бо кампири худ нишаста чой менӯшед ки меҳмонони ногаҳониро сард карда ҳайдарқул даромада омад. соҳибони хона ҳайдарқулро мешинохтанд, бо вай ҳолпурсӣ карда меҳмонҳоро аз пешгоҳи хона ҷой доданд. мулобачаҳо ҳолате доштанд ки ҳар бинандаро хайрон мекард. гиребонҳо даридагӣ дасту пой ва рӯйҳо харошида шудагӣ, худҳошон афсурда ва беҳол. дар саршании чароғи сердуд ҳайдарқул ба рӯи яке аз мулобачаҳо нигоҳ карда гуфт: қори шариф ин шумоми? дар торикӣ аз дулобӣ нашинохтам. каништ худаш чӣ гап? қори шариф ҳам ҳайдарқулро шинохту табассуме карда гуфт: ман ҳам шуморо нашинохтем. гуфт: сад раҳмат ба шумо ки моро халос кардед. набошад он гургу шағолҳо моро хомохо мехӯранд. чӣ ҳодиса шуд? пурсид ҳайдарқул. ин кас ака Махсум, гуфт ба ҷои ҷавоб шарики худро шиносонда қори шариф. шарики дарс ва ҳамсоҳуҷраи ман мешавад. ҳодисае шуду лаънати мулобачаҳо ба мо ҷанг карданд, занозанӣ шуд. онҳо ки бисёр буданд, мо гурехтем, лекин боз нашуд, ба даст афтодем. агар шумо намебудед, ҳоли мо фано буд. ҳеҷ гап намешуд, гуфт ака Махсум олуфтагиро аз даст надода. агар як дақиқаи дигар ин кас намеомаданд, ман худам ҷазои онҳоро медодам. хай нокасҳоро аз аввал нақл кунам воқеаҳоро. ака Махсум марди миёнақад ва газгӯшт бо чашмони сиёҳ ва шӯхбола буд, даҳони ҳамеша ба табассум моил, хушгуфтор ва ситорагарм буд. вай фарзанди яке аз молоёни машҳури Бухоро буду, бинобар он ба ака Махсумӣ ном бароварда, лекин худашро хоксор, олуфта ва ба ҳама баробар буд. ноҳақӣ ва беадолатиро дида наметавонист. албатта ё бо сухан ё бо кирдори худ зид мебаромад ва муқобилат изҳор мекард. ҳамон рӯзҳо писари як чойфурӯш ки ака Махсум ҳамеша аз дукона чой мехарид, ба вай муроҷиат карда паноҳ бурдааст. маълум мешавад ки ба чойфурӯш писар аввал кали Қурбон ошиқ шуда дар паскӯчаи рост омада ишқ изҳор намудааст. лекин чойфурӯш писар ба суханҳои сахт ва нештор ӯро шарманда карда меравад. чанде нагузашта ошиқи дигар, яъне яке ошиқи зӯртар пайдо мешавад. ин ошиқ Абдураҳмони Миршаб мешавад ки аз дасти вай халос шудан амри маҳол менамад. бинобар ин бачи бечора бо маҳсати ину он ба ака Махсум паноҳ мебарад. ака Махсум ҳам рад накарда ба он писар мегӯяд ки натарс, фомили ту ман мешавам. пас чанд моҳ он писаракро ҳамроҳ гирифта мегардад. як бор Миршаб ба баҳонаи онҳоро дастгир карданӣ шавад ҳам ака Махсум коғози собуни ироқиро ба вай паспорти Россия гуфта нишон дода ӯро макҳур ва расво карда халос мешавад. лекин Миршаб мулобачаҳои авбошро ба кор меандозад. бо воситаи он шӯрпӯшҳо Махсумро зада қасд гирифта мешавад. ман як бор аз Когон аз як дукон анин тапончи бачагонаро харида гирифта будам, мегӯяд вай. тапончи қурғошимини сиёро аз киса бағлаш бароварда.
این به کس ضرر نمیرساند، لیکن خود تپانچه بر این آواز میبرد. در وقت ضروری از این هم استفاده بردن ممکن میشد، لیکن خیر نقص شد که به تپانچه پرانی هم خلاص شدیم. لیکن این دو نمبکار میشاب قطعی کلی قربان همدست شده گیرن نقد نمیشود. لازم است که یک چند وقت ترک وطن گویم. اما استاد که خود شما کیستید؟ چرا با ما یاری دادید؟ این کس گفت به جای دیمبی قاری شریف حیدرقلی ماهی پس سی مشهور قراقلی هستند. چند وقت شد که قراقلی با این کس رو به حوالی خودش گرفته آورده بود. حاضر غنی جان بای بچه، بله در بخارا غلامان غنی بای بچه قراقلی شده گشتند، گفت حیدرقل و سرگذشت خود را از اول تا با آخر گفته داده اعلام نمود. اکنون میخوام که قصاص خود و قصاص زن و فرزندم را از این ظالم بستانم. یکی چیز جلوزم نیست. میخواستم که با وسی خدمتگاری بای زخم کنم. با همین مقصد به پس مدرسه بایدی سوال که حادثه روی داد. زهر دادن کار مرد نگفت اکا مقصود و این کار قصاص میگفتگی نمیشود. شما مردانه روی راست قصاص گرفت که دشمنتان فهمد داند که دست انتقام شما برای چی به سر او برداشته شد. زهر دادن، از پس دیوار سنگ پرتافتن، به خونه‌اش آتش زدن، گریختن، همه اینها کار مرد کار ترسانچی بزدل است. راست گفته اکا مقصود گفته بود تمام وقت حیدرقل. و پس از آن که روزی دیگر ملا بچه‌ها را به شهر درآورد، دیگر به گفته اکا مقصود کار کردنی شده، چنان به خودش مشغول شده رفت که این واقعه را تمام فراموش کرد. انا حالا باز همون قاری شریف همان جوان را می‌دید که به وی باور کردن ممکن است. و فرزند آدمی کاسب، مهنتی و جوری اکا مقصود بر این آدمی نقص و به انصاف، لیکن دیگران را نمی‌شناسد. بنابراین به پشتن‌های قاری شریف تبسم می‌کرد و از رقص افتادن گفته آواز برآوردن اون قاری شریف و رفیقانش خرسند شد. آنها و رفیق، دوست و یار برادران قاری شریف بودند که در همون مدرسه استقامت داشتند و حیات قلندر مشربانه می‌گذراندند. که از آنها قاری عثمان نام داشت که مرد شاعر مجاز، شیرین سخن، مقالدان و خوشگپ بود. به حال آمدن حیدرقل را دیده نیک پیش آمد و گفت اما که ما جوری‌های قاری شریف هستیم، همون باشندگان همین مدرسه، از ما هیچ بار نکنید. کسی که از بین ما افتاد یا به حجره ما پناه برد و وی باقی نیست. حیدرقل از جا برخاست، نشست و به قاری شریف با نظر سوال نگاه کرد. اکا حیدرقل گفت وی با تبسم برای مهمان نگاه کرده، از ما خفه نشید. ما 4 نفر، یک تن و یک جان هستیم. در بین ما هیچ گپی رسمی نیست. ما قسم خودگی هستیم که تمام چیز را اسرار خود را پنهان نکرده با همدیگر گوییم. بنابراین انا این اکا قاری عثمان هم، اشرف جان هم، مصر ابراهیم هم کمی بیش سرگذشت شما را میدونم و شما غایبانه اخلاصمند میباشند. حیدرقل باز هم حیران‌تر شده گفت اخلاصمند چه جای من اخلاصمند میشود؟ با دلاوری های شما گفت اشرف جان صندوقساز که به نظر اصلا اینها جوانتر مینمود. برادر عزیز حیدرقل گفت آنه که میرزا ابراهیم نام گفته بودند اصلا بالاتر نشسته و از دیگران کلانسالتر مینمود. من چنان که برادرم قاری شریف اصرار کرد میرزا ابراهیم هستم و یکی از ساکنان این مدرسه، که از دوستان قاری شریف و یکی از اخلاصمندان شما. البته شما حیران میشید که به پسر دملای مکتبدار میرزا ابراهیم من چی علاقه و مناسبت داشته باشم که وی به من اخلاص می‌ورزد. بنابراین اول به شما عرض کنم که این مدرسه چی ما را یک قسم از ظریفان و خوش‌طبعان بخارا غیبتخانه میگویند. باشندگان اینجا اکثر وقت از دستی زمانه از پاک ناحقی از بیدو ستم‌هایی که میشود شکایت میکنند و به همدیگر درد دل کرده خدا سبک میکنند. در یکی از همین شب‌های درد دلگویی ما شنیدیم که آشنای رفیق ما حیدرقل ماهیپز به گیروداری غنیجان با بچه تام ناورده از دولتخانه وی برآمده رفته است. بعد شنیدیم که گویا حیدرقل را تمام کدام یک راهزن در بیرون دروازه قراقل کشته پرتافته است، ولیکن جسدی مرده افتاده نتوانستند. اول ما چه اندازه خرسند شده باشیم، از خبری دوم با همان اندازه غمگین شدیم. دانستیم که این کاری قد کاری دستی بای است، اما چه علاج هم داشتیم. ما که تفتیش این کارها چی چند وقت گذشت ناخواست با بالای گلخ همون جایبار کشته پرتافته شدن خدمتگار جانسپار و جلاد خونخوار غنی جان بای را شنیدیم. یه نگذشت در شب تویش خودی بای کارت خود. همه این حادثه‌ها را شنیده ما در بین خود فکر ملاحظه بیان می‌کردیم. گاه ارواح شما را قادر و توانا می‌شمردیم، گاه می‌گفتیم که خدای حق بین نگذاشته است که ظالم قصاص نگرفته از دنیا چشم باشد و این کارها کار دست شماست. عجب. انا این شب این واقعی ناگهانی با بحث و مناظره ما خاتمه داد. چطوری که شنیدید ما کمی بیش از سرگذشت عجایب و دلآورانه شما خبر داریم و همه طالب موفقیت‌های شماییم. حیدرقل این سخن‌ها را شنید و دهانش باز ماند. نخود که در بخارا در بین ملا بچه و سله سفیدان همین گونه آدمان متفهم حقگوی و دانا و مردان رفتار باشند. چندین ساله جبر ستم بای و اطرافیانش، خونخوری، ناحقی، بدکنگی طبقه های بالا، ملا و قاضی ها او را تمام بدبین کرده
و همه شخصان اندک به خودشان تین جا که ملابت بشره به او عداوت و دشمنی پیدا کرده بود. این شب پس از عذاب و مشقتی گریزگی و خودن و این چند نفر مولانما و آدم ها چشم او را باز نمود. وی دانست که از اهل زمانه و مردم بخارا اینقدر نفرت کردن و ناامید شدن نمی شایسته است. معلوم میشد که بیشتر نبوده است. پس حیدرقل خیلی آسوده گشت و سرگذشت آنچه خود را از اول تا آخر با آنها گفته داد. حالا نمیدانم، گفت وی در آخر سخنش، رفت و کاری من چگونه است. او مرا شناخته میشد، میداند که کشنده سعید مست و بای به کارزدگی من حیدرقل هستم. نمیدانم که میشه از کجا خبر یافته در حوالی کمپیر آمده رسیدند و باز کیرا حیدرقل کشنده سعید مست را یا کسی دیگر را تعقیب میکنند. اینو فهمیدن آسان، گفت اشرف جان. من از آدم‌های مشرف فهمیده میگیرم. نباشه من چیکار کنم، گفت حیدرقل. باز به بیرون شب رام در شام یا که به حجره که قیمه بازی رام. نه، گفت خودش. من شما رو به هیچ جور رفتن نمیمونم. با مهربانتان رحمت، گفت حیدرقل. لیکن در اینجا استادی من هم خوب نه. یک جای بی‌خوف و خطر هست، گفت قاضی عثمان. لیکن کمتر تشریف دارد. کجا بود است؟ پرسید قاضی شریف. قاضی عثمان دقیق امر به خود جلب کرد، ساده اندکی سکوت کرد و بعد گفت: لیکن حیدرقل از من نرنجید که من با منفعت شما این مصلحت میدیم. خواه قبول کنید، خواه نکنید، اختیارتان. نظر به شنیدن هر کسی که به دیوانخانه خواجه بانو افتاد همه از او حذر میکنند و هیچ کس یادی او را نمیکنند. چی میشه اگر ما شما رو بهانه اندک وضعی این شده است برده به آنجا میمونیم و همیشه از خودتان از خود و خوراکتان خبرگیران نیستیم. بعد همین که خوف و خطر گذشت و دشمن ها خود جمع شدند، باز رفته کفیل شده براریم. با این تکلیف قاضی شریف اول مقابله میکرد، نه دیوانگی به شأن اکه حیدرقل نمیزی گفت. بعد در بین دیوانه این نقد نخواد که ما خودمان این کس رو با همینجا روز کرده نتوانیم، گفت اشرف جان. فرنگی پوشانده بیانی شب برآورده ممکن، گفت میرزا ابراهیم. لیکن اول جایش رو معاینه کردن است. در بین خاموشی ناگواری حکم شد. حیدرقل پیاده چای که قاضی شریف باید دو به دست داشته ایستاد به فکر رفت. تکلیف عجایب قاضی را به اندیشه وادار کرد. حقیقتا چی میشد که اگر با اونجا رفته شد و دیوانه افتاده، البته به تغییر شک چند گاه خواب کند و بعد با همین دیوانگی بیرون براید. با قماربازها نیو با این آدمانی نکار حسال باشد خدمتشان را کند و آزادانه در کوچه ها سر کند و دیوانه بیزارش کند و بعد این کار به نقشه‌های آینده و یاری میدهد. قاضی عثمان با هر قرار که تکلیف قبول کرد باشد، بعد نه از این استفاده بودن ممکن. من با تکلیف برادر قاضی عثمان راضی، گفت. همه راحت در حیرت مانده حیدرقل و با سخنش داد. معلش یک چند در صحبت زندگی هم بعد نمیشه، لیکن اگر التماس این کمینه را قبول کنید یک عرض داشتم. مرحمت، گفت قاضی عثمان از قبول شده تکلیفش رو گفته. مرحمت، این فکر رو همه طرفه سنجیده دیدن لازم البته. عرضم همین که، گفت حیدرقل، یعنی کمبغل و بیکس کوی را به خدمت خودتان قبول کنید. چهار رفیق به هم دیگر نگاه کرده گفتند مراد حیدرقل را نفهمیدند. حیدرقل به سخنش دوام کرد: مرا چون خدمتگار اشراطی از دور آمدگی یکی از شمایان باید سپارید و پس از آن که از آنجا میبرم دیگر هیچ جا نمیروم. درگاه شما شده گشتن میگیرم. دوستان که تا به روز به خدمتگار هم ریسک و روزیست را به زور یافته میخوردند، از این تکلیف حیران شده باز به هم دیگر به نظر سوال نگاه کردند و چیزی نگفتند. اما حیدرقل به سخنش دوام کرد: من حجره شما را میروم، جمعیتتان میکنم، بازارتان، پوتوپزتان، همه کارتان را میکنم. ایلا که شما از من دست نکشید به تخانی حجرتان به صحنه مدرسه‌تان یک بوریه جای میدید میشد. میرزا ابراهیم پیش از خواب لب شد: شما یقین نگویید اکه حیدر این طور نگویید. ما لو بچه و خوری بچه بودن قتی صاحب خدمتگار و دو دستگاه نشدیم. همین ما خدمتگاری خودمان و خدمتگاری همدیگریم. لیکن درباره استقامت شما باشد تاج سر در حجره هر کدام ما شما مهمان عزیز و بارمند میشد. فقط برای بخاطری خودتان یک درجه طوفان ها را اثر گذراندن لازم میشد. من باید خدمتگار و قراری شما باشم، گفت. فکر خدا تاکید کرده حیدرقل. این از برای کار آخر، پرسید قاضی عثمان. حیدرقل با علامت تصدیق سرجنبانه ماند. در میرشبخانه نصرت آقسخال از کارنامه‌اش به خود عبدالرحمن میشب نقل کرد: من فعل خود مردم را نقض آموخته گشتگی میدانم که خلق عوام به چی اعتقاد دارد و کدام رسم و آیین باور میکند، از پی کدام رهبر میشود. بنابراین همین که شما با من امر دارید به هیچ کس مشورت نکردم و خود به خود فکر کردم که فیروزه را آدم بیگان نمیبرد و خود فیروزه هم به یگان جای ناشناس گرفته نمیبرد. وای هنوز از پس مردک میرفتگم نشده است که یگان گردن قفس گرفته باشد. پس خود فیروزه یا این نباشد همان حامی وای خواه نخواه یگان بیگاه جمعه یا دوشنبه باید به حولیچه بیاید، شمع گیراند و به ارواح کمپیر فاتحه خواند. انا با همین اندیشه امشب به امام صوفی گفتم که قراولی کنند و ببینم کنی به حولی کمپیر کی میاد. گپ کشال کردید، گفت میشم و من کارنامه‌های شما اهمیت ندارد. من باید فیروزه رو یابم یا که
дузди ӯро ба даст дорам. Истед ки омарда ки ба бон гурехта рафта ки бошад? Имом Суфӣ шумо нашинохтанд? Магар хайр афту дандомаш Хайдарқул будагист. дар торикӣ дуруст пайханд накарданд. Гуфт Осқалқо хайр донистед дар дасти шумост. Читам охир Аҳмадҷони Машкова баъд аз занаҳои одами бои номаш чӣ буд? Ҳа асо ҳам дар дасти шумо ку хуб қин кунед. Қин карданро ба ман наомӯзед. Гуфт сухани Осқалқо бурда мешавад. Шумо ба ман шаклу шамоили одами гурехта рафтагиро гӯед. ҳа воқеан бой кас фиристод гуфтааст ки асоро барои қулф кардани ҳавли он кас фиристодаанд. дар вақти Кофтков аз киси асо қулф ҳам ёфт шудааст. аз ин мегӯяд ки вай ба ҳавли кампир иттифоқан афтодааст. дар дасти мо фақат Аҳмадҷони Машкоб мемонад ки вай гурги борондида вале менамад. Машкоб гурги борондида гуфта сухани маишабро тасдиқ кард Осқалқо. агар забонеро кушода тавонед ба ҳамин муҳиммотон ҷавоб метавонад. хайр пагор шояд истиқном мекунем. ин шаб маззаи кундахонаро чашанд канӣ. Оқсақол аз ҷо бархоста рафтанӣ шуд. хайр пагоҳ пайшиносҳоро фиристонед, тафтиш карда мебинем, гуфт вай ва ба қарибии дар рафта боз ба мишаб муроҷиат кард. лекин ба фикри ман ҳам асо дар ин кор ҳамроҳ не. вай як бачаи содаҳал ва хизматгор, касу кӯе надорад ва фирӯзаро пинҳон кардан кори вай не. мишаб сарҷун монду дастонашро ёзонда хаймозии дарозе кишид. дар бинӯ хӯросҳо дафъи сеюм ҷиғ мезданд. ба кӯчаи хиёбонҳои шаҳр кайҳо аз мардум холӣ шуда буд. ҳама дар хоби роҳат буданд. аммо дар кундхонаи Аҳмадҷони Машков ва асоро бедор поҳо дар кунда залвона ва гардан дар ҳолати табоҳӣ нишаста буданд. асо зор мегирист. Машков ба вай насиҳат ва таслим медод. гирья накун писарам, аз гирияи ту душманҳо хусар мешаванд ва пӯсташон намеғунҷад ва гумон мекунанд ки хуб одаме ки боби дандонро ёфтанд. сониян аз гирияи ту рӯҳи ман ҳам мекоҳад, арвоҳи гузаштагон ҳам бетоқат мешавад. ҳеҷ фоида набахшед. асо ба зур худдорӣ карда ҳуқуқкунон гуфт ман аз барои худам не, ман ба ман алам кард ки намемонанд лоқан ба арвоҳи кампир кас фотиҳа хонад. намемонанд ки духтарчи бадбахти вай дар ҳавли худаш бошад ва шами хонаашро гиранд. ин чӣ бедодӣ? ҳеҷ гап не, осуида бош. золим агар зулм накунад ҳеҷ кас ӯро золим намегӯяд. бадхоҳ агар бадхоҳӣ накунад бадхоҳ намешавад. ин корҳо ҳамеша буд, мешавад ва хоҳад буд. ту асло парво накун, аз пешомад гурехта наметавонӣ. лекин писарам ба ман наздиктар биё ва ту як гап занам аз хотират набаро. туро пагоҳ худи мишаб ҷиғ зада мепурсад ки дар хонаи кампир чӣ мекардед. ту ҷавоб деҳ ки барои ба дарвоза қулф задан омода будам ва хостам ки қулф зада равам. Аҳмадҷони Машкобро дидам. барои баъд ҳар дуймон ба хона даромада як дуои фотиҳа хон кардем. дигар ҳеҷ касро чизро намедонам. агар аз фирӯза гап пурсанд гӯй ки хабар надорӣ. агар дигар хел гап гӯӣ ба ҷони худат ба ҷони фирӯза ҷабр мекунӣ. ин як. агар туро аз ман пештар озод кунанд ба ҳавли мо рафт. ба ҳар кампир гӯй ки фирӯзаро ба ҳавли оймулояш бурда монанд. чунки аз паи мо ки афтоданд хол нохоҳ акнун суроғу пай карда меёбанд. беҳтар ки ба ҷои аминтаре бошад. дар ин дам аз паси дар овози широс шунда Машкоб хомӯш шуд ва ҳатто пушаймон шуд ки чаро ин гапҳоро гуфта асро ба гӯши душман расондам. лекин дар паси дар касе набуд ва хавотир карданҳои Машкоб пир бедарак буд. зеро дар он вақти шаб ҳам одамони вай машғули кори худ буданд ва аз бандаҳои кундахона хабаре надоштанд. мешаб ба ҳавли худ рафта буд. аммо одамонаш ба меҳмонхона ҷамъ шуд қиморбозӣ мекарданд. кундахонаи васеъ бетезию бесуроғ дар зери меҳмонхона ва сурфаи миршабхона сохта шуда деворҳояш аз санги кӯҳ буд. як дари хеле мустаҳкам дошт ки бо оҳану булот патинкорӣ карда шуд ва касе бе асбобу олоти даркорӣ дар муддати кӯтоҳ онро шикаста ва кушода наметавонист. бандиҳои даруни он ба ғайр аз як куртаи эзор дар тан, ба ғайр аз занҷиру завлони кунда ба дасту по гардан дигар чизе надоштанд ва бинобар он аз он ҷо гурехтани бандиҳо амри маҳол буд. ва одамони миршаб ба ғайр аз фармони худи миршаб ва дигар чиз коре надоштанд. на ба фикри поида гап гирифтан буданд ва на ба фикри муҳофизаи бандиҳо. Аҳмадҷони Машкоб ки бадкирдорӣ ва ҳайвонтабии миршабро медонист, аз кину азобҳои миршабхона хабар дошт. ба фикру андеша фурӯ рафта буд. вай аз худаш парвое надошт ва имонаш комил буд ки ҳазор занан ҳазор хину азоб диҳанд ҳам арвоҳи кампирро ранҷонда фирӯзаро ба дасти онҳо намедиҳад. лекин метарсид ки мабодо асо ҷавонӣ карда ба фирёби душман афтад ё ки ҷон ширинӣ карда дар таҳти қину қасос дар куҷо будани фирӯзаро гуфта диҳад. чаро ман ба вай ҷои фирӯзаро гуфтам, мегуфт худ ба худ Машкоб. пас аз пасанда шудани корҳо хабар медодам. ҳам мешуд ку пири нармдилӣ пурсад. Аҳмадҷони Машкобро боз як чизи дигар ҳайрон карда буд. барои як духтарчи сағираи бекас ҳамин қадар кас овора, ҳам Оқсақол, ҳам Суфӣ, ҳам Домлоимом, ҳам Маҷраб. охир фирӯзи 13-солаи муштипар ба кадоме ки инҳо мерасад? аз вай чӣ тама доранд ин гургони одамхӯр? ё ки дар ин ҷо боз ягон асрори дигар ҳаст? шояд ҳамин ин косилисон барои бой хизмат мекунанд ё ки мехоҳанд одами ба бой корзадагиро ёфта гиранд ва фирӯза ба ин кор дахл недорад. аммо вай Аҳмадҷони Машкоб ба ин чӣ дахл дорад?
асо фикр мекард ки чаро дар вақти зинда будани кампир фирӯзаро лоқ ба худаш фотиҳа накард. фирӯза ҳанӯз хурдсол бошад ҳам духтари хушдодин ва хадрас буд. кампир мебоист ин карро худаш пеш мегирифт ё ки аҳмадҷони машкоб ба миён медовад. на ин карду на он. ба гумон ҳеҷ кас ногаҳон мурдани кампирро тахмин намекард. худи вай ҳам ҳеҷ гумон намекард ки дилоромхона ба ин зудиҳо аз ҷаҳон чашм мепӯшад. ҳодисае шуд ки зиндагии ӯро зиндагии асроро зеру зобар кард. фирӯза гурезда шуда гаштааст. дар хонаи кампир касе нест ки бегоҳи ҷумъаи душанбе шам гиронда дуои фотиҳа кунад. ин мешабу одамони вай барои чӣ фирӯзаро мекофта бошанд? ба инҳо фирӯза чӣ ракон? ҳарчӣ шавад ҳам вай намегузорад ки дасти нохалифӣ ба нохуни фирӯза расад. вай барои фирӯза тайёр аст ки худаш қурбон шавад. соатҳо аз пай ҳам мегузаштанд ва шаби кӯтоҳи зимистон ба охир расид. аз тобдонҳои хурд ки дар зери сақфи он таххонаи васеъ буд, равшании рӯз ба он зулматсаро тофт ва бошандагон тавонистанд ҳайкали ҳамдигарро бинанд. асо диққат кард дид ки дар таххона ки стулҳои бисёре дошт, ҳаҷо 9-10 нафар дигар бандии фалокатзада ба по кунда нишаста ё ба замини дам дароз кашида мехобиданд. хоб накардӣ? пурсид аз асо машкоб. не хобам нест, гуфт асо. рӯз шудасту ба чашмонам хоб нест, аммо ман бисёр сехоб будам. одат мекунӣ писарам, гуфт як мардаки ришумуи сараш аста. оҳиста оҳиста одат мекунӣ, баъд хобат мебарад. агар ба гуфтии миршоб розӣ шавӣ ва ба тӯҳмати онҳо тандӣ, корат боз осон мешавад. миршаб ба қозӣ ба қушбегӣ арз мекунад ва мувофиқи шаҳри шариф туро ё ба зиндон мекунад ё ба 75 то зада ба ҳаққи ҷаноби долӣ дуо гирифта ҷавобат медиҳад. лекин ба фикри ман аз 75 тои ноҳақ ба зиндони ҳаққӣ рафта нишастан осонтар меравад. зиндон аз ин ҷо диртар нақсар, одам бисёр кор мекунӣ, ҳеҷ намошад гадоӣ мекунӣ ва ризқу рӯзӣ мехӯрӣ. ҷо ганда ҷои касб ба даруни кунда хушк шуда меравад. дар торикӣ чашмон нобино мешавад. хӯроки дуруст нест. ба болои ҳамин қину азоб шумо чанд рӯз боз гуфта пурсидани буд асо ки ҳамсӯҳбаташ ду суханиро бурида гуфт. дар ин ҷо ин хел савол нест. кас ҳисоби рӯзу шабро гум карда мемонад. писарам, надонам ки чанд ҳафта ё чанд моҳ боз бо тӯҳмати ногавонӣ гирифтор шуду хоб худашон одам мекушанд, моли мардумро ғорат мекунанд, баъд барои фош накардани асрорчон бадинҳоро тӯҳмат зада оварда банд мекунанд. акнун агар ман ба одамкушӣ бар дурӯғ иқрор шавам, ё бурда сар мезананд ё ба зиндон мепартоянд. лекин ман намехоҳам ки ин дӯстҳо ба муроду мақсадшон расанд. тӯҳматро ҳеҷ вақт ба гардан намегирам. баъд охир кӣ медонад ки дар бозори Ресфон даст ба пеш басташуда ба зери корди ҷаллод истанд. онҳо дар ҳамин гуфтагӯ буданд ки дари кундахона аз берун кушода ду нафар одами шаб дар онда омаданд. ягон касро озод мекунанд? гуфт мардаки зиндонӣ. аввали пагоҳ бе ҳеҷ чиз омаданашон аломати озодӣ. худо кадом хушбахт озод мешуда бошад. одамони имшаб рост ба сари асо омаданду пойро аз кунда раҳо намуданд ва аз гардани савлонро гирифтанд. кани пеш даро, гуфтанд онҳо ба вай. ки асо пеш надаромад. аввал нишаста аҳмадҷони машкобро дар оғӯш гирӣ кард, бӯсид ва хайрхуш гуфт. баъд бо ин марди зиндонӣ худоҳофизӣ намуда, пас аз он ба сӯи дар равон гашт. аҳмадҷон бо оби чашм аз паси вай нигоҳ карда истоду даст бардошта дар ҳаққаш дуо кард. асоро ба болои суфра бароварда, баъд аз он ки ба меҳмонхонаи миршаб дароварданд, дар меҳмонхона дар пешгоҳ дар назди тирезӣ боло ба рӯи кӯпачаҳои бисёре миршаб менишаст. қабоқҳояш овезон, рангаш паридагӣ. аз дафташ чунин меёд ки пас аз шаби фисқу фуҷур ҳоло ҳатто ғусл накарда, лоақал дастурашро нашута ба маснади давлатӣ нишастааст. номат чӣ? пурсида асо назман. асо аз дард ба дарун даромада даст пеш гирифта рост истода ба саволи миршаб ҷавоб дод. номам Асо. шаб дар ҳавлии кампир чӣ мекардӣ? ба дарвоза қулф задам, гуфта рафта будам. одами ба бом гирифтагӣ кӣ буд? асо ба ин савол тайёр набуд. аввал гаранг шуду монду, баъд гуфт кадом одам? ҳамоне ки аз ҳавлии кампир аз пеш ту ба бом баромада гурехт. ман ҳеҷ касро надидам. рост гӯ, иқрор шавӣ, ба худат нағд мешавад. гӯй он марде ки ба бом гирифтагӣ кӣ буд? ман дар он ҳавлӣ ба ғайр аз аҳмадҷони машкоб каси дигарро надидам. шаб тоқат накард давида аз ҷо бархост ва аз болои кӯпича қамчини партофтаашро гирифта мехост ки ба киси асо занад. то аз берун яке аз маҳрамҳои хос худаш давида омада гуфт: ҷаноби Тухсабо, пайкир ҷойи аз шаҳруд баромадани шахси гурезаро ёфт. чӣ? якбора ба худ омад мешавад ва ба зӯи асо ишора кард: сагро бароварда саде ба хонаи бой равад. мо ба вай боз гап занон мекунем. баъд пайгири қатӣ биё. асо берун биромад. кани пула барор, гуфт ба вай маҳрам. ҳаққи муборак бодро ҳар чӣ дошта бошӣ дода раҳрат пеш гир. ман пул надорам. дар масҷид зиндагӣ мекунӣ, не дар ҳавлии ғаниҷон. вой, гуфт асо. маҳрам ин ромро шунда ба вай ишора кард ки равад ва худаш аз мувофиқатӣ маълум шуда аз даҳлез пайгирро гирифта ба назди миршоб даромад. аммо асо аз миршабхона баромада рост ба ҳавлии аҳмадҷони машкоб рафт. дарвозаи ҳавлӣ аз дарун занҷир буд. ба тақ-тақ заданҳои вай пас аз хеле фурсат кампир баромада дар ворид шуд ва асоро дида якбора гирякунон ба вай часпид. шумоҳо зинда, сеҳат, саломат? мегуфт вай. шунидам ки одамони миршаб ҳарду шуморо даст ба пӯст баста бурданд.
اما کات کنی چی به همراه نامدید؟ من همیشه چطور روز کردم خودم نمیدونم. گویا بیستم خوددار شده بود و من بخوری مقیلون قیش دارم کنی در گپ زن. اما کات کنی از او بدانی آلچی خودی که مشکوب دارم بالا به صفحه پاسکی آن نشست. اما کم با شما سلام گفتن. گفت به زمین نگاه کرده ایستاده است. درباره آن کس خاطر نشید بوده است. امروز پگاه جواب میشوند. خیلی چی گپ بود است؟ با چه گناه شما را با پشت بسته بودند؟ اصلا حرام بود که چی گوید کامپیوتر با چه تسکین دهد. هنوز زای با سخن لم نشد که از درون خانه زنکی میانه سینی دیگری برآمد و با کامپیوتر ماسکوب خیلی مانند داشت. کامپیوتر رو دیده گفت این خواهر ما میشه در گذری پیستشکنان زندگی میکنه. روزی سیار ما را فهمیده است. اصلا به زنک سلام داد و بعد از به هرچون مراجعت کرد و گفت نه تاسیتانیز واقعا نه آدم‌های میشب همون مردی که به بای کارزدگی را کفته گشتند. خیلی کوان کفتن گیرند. بابای تو قطی اما که چی؟ فیروزه را هم نکوبان. گفت اصلا با نظر سوال به زن ها نگاه کرده. خواهری زنی ماسکوب که در قلبی آنها سریدپا نشسته بود یک بار از جاش خیسته. بابا همون جروز بعد روی خواهرش نگاه کرد و گفت فیروزه با آنها چی در کار؟ لقمه مفت شیران که نمیخواد. گفت زنی ماسکوب و باز بحثا نگاه کرد. گفت این فیروزه از ما میدونند همین طور برین. گفت اما کم با من گفتن که اکنون فیروزه را در خانه خولم نگاه داشتن خوب نمیشد. بهتر این که فیروزه به یگان جای دیگر رود. زنها با هم دیگر مایوسانه نگاه کرده که بنزدند. بی‌حیایی، ظلم و تعدی میشب به شلکانی و آنها را گران کرده بود. یا زنی ماسکوب سر برداشت و گفت جا میرفت که نداشت شب به کجا میرفت به حوالی اویمولویش رود دست. گفت اصلا اما کم همون زن جا را مصلحت دادن جای امین‌تر میبرد. زنها باز به هم دیگر نگاه کردند. مصلحتی بیجا نگفت خواهر زنی ماسکوب من اویمولوی تنبور را میشناسم. زنی که به آبروی و دولت خانه‌های کلان رفت آمد دارد. البته از حوالی ما دیده حوالی وی خاطر جمع‌تر است. الهو گورو کفر نیابدیم سلیمانی بی‌مروت. گفته دعای بد کرد زنی ماسکوب. این چیزی است که از دست اینها یک صغیره بیگناه در بدر و خانه به سر شود. اصلا میخواست از این زنهای رحمدل و ساده التماس کند که یک بار که فیروزه را به وی نشان دهند. امکان دهند که اصلا به خود فیروزه گپ زنان کند. لیکن شرم می‌داشت و گفته نمی‌توانست. بیا به خانه داریم پسرم. گفت زنی ماسکوب از جو برخاست. در روزی بدبختی آدمگری هم فراموش می‌شد است. نه رحمت گفت اصلا من باید زودتر به حوالی بای رفته خودم را نشان دهم که مبادا باز باعث شوپه شد نشوم. لیکن چی میشد که من این خالم به حوالی خودشان برده مانند و بعد فیروزه هم زودتر. این گپ هم معقول گفت زنی ماسکوب. معلش همراه خالد به حوالی آنها رو. لیکن احتیاط کنید تا که از پستان مخالفه نیفتد. خودت فیروزه رو دیده گپ زن و معصیتی عملکرد رو فهمان. پس از این معصیت خواهری زنی احمدجان ماسکوب زود فرنجی و چشم‌بند خود را به سر پرتافته برآورد. از قفای او به سر گذری پیشکشکنان برآمد. باجی احمدجان ماسکوب کاسب کمبغل پیشکشکن تقریبا اکثریت مردم گذاری پیشکشکنان موافق تامشان پیشکشکن دانش شکن بودند. دکاندارها و سوداگرها هر جا پیسته‌های کوری بسیاری را آورده به آنها می‌دادند. پیستشکن‌ها در دست بلغچی مخصوص با صندوقچه آهنی پیسته را گذاشته با یک دست داشته استفاده می‌کردند. پیسته نیمشکن شده را به سوی دیگر می‌گذاشتند. اگر راه شما روزانه به این گذر افتید احس رو به گوشتون آوازی پیستشکنی یا که دانکشکنی می‌رسید. پیسته‌های با طور سونی خاندان کرده شده و دانه‌های نیم شکن کرده با نمک‌ها بریان کرده شده دانک شورک‌ها از این گذر به همه دکان‌ها، به همه بازارها، تومن‌ها و ولایت‌ها می‌رفت. و پیستشکنی تقریبا همه اهل عائله اشتراک می‌کردند. از اول روز تا فرو رفتن آفتاب گرم نگفته، خنک نفته کار می‌کردند. و موزی اندی که برای قوطی لایمون می‌افتند و بس. آن روز عصا هم وقتی که به گذر پیستشکنان رسید، ناپرسیش دانست که به کوی دوست رسیده است. صدایش خرطقلی پیستشکنی و البته با وزن و ضربی یک آهنگی مخصوص می‌شد به گوش وی سرود را می‌رساند. شعر می‌گفت: آبی حیات من است، خاک سری کوی دوست. گر دو جهان خرم است، ما و غم روی دوست. ولوله در شهر نیست جز شکن زلف یار، فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دوست. دلی وی سخت به تپیدن سر کرد. هیچ گمان نمی‌کرد که از زندان بلا آزاد گشته به این زودی به دیدار دوست مشرف می‌گردد. ولی وی قریب یک هفته 10 روز این طرف از شب توی بی‌خاصیتی با این طرف فیروزه جانش را ندیده است. این مدت به وی 10 ماه 1 سال بری می‌نمود. اکنون که دیدار میسر می‌شد بود، دلش از خرسندی آن دقیقه‌ها پیشکی به زدن سر کرده بود. مایلش زدن گرفت، تپیدن گرفت. به این بخت، به این روزی پرخاصیت یک تپیدن دل کم است. قربان شدن می‌ارزد. انا تماشا کنید. در هوای زمردگین لکه ابر نیست. آفتاب خرمانه نور می‌پوشد. کوچه‌ها سرآدم، همه گویا خرسند، به هر طرف از برای دیدن یار خود می‌روند. این زنکی ملائکه صفت چطور نقص، حتی فرنجی یماقین، کفش و معصی دریده و هم نفت.
و قدش بر رفتارش مناسب است. ای خدای، کدام از این حوالی‌ها از آن وی باشد؟ نهایت زنک به نزد یک دروازه پس ایستاد و تق تق زد. عصا از وی دورتر به پناه تنیخ درخت دراز افتاده، هم به اطراف نگاه میکرد که چشم بیگانه آنها را تعقیب میکند یا نه، هم به سوی دروازه پس مراقب بود که آیا زنک به وی چی اشاره میداشد. پس از اندک دقیقه کسی از درون حولی برآمد، دروازه را گشود. زنک به درون ایستاد و به سوی عصا اشاره کرد که بیاید. عصا هم در دو خیزیدن خود را به نزد دروازه رسانده، در یک چشم دیدن به درون راهروی تاریک درآمد. مردی میانسین یک چشم که در تن فقط یک کرته ازاری قلمی، در سر کلاهمانان یک تاقی دریدگی داشت، به وی سلام داد و دروازه را از پسش پشت زنجیر کرد. به حولی دارید گفت و خودش پیش گذشت. حولی خم مانند که از چهار طرفش دیوارهای بلند همسایه‌ها پیچانده گرفته بودند، یک خانه و یک دهلیز و یک تخانه داشت. عصا از سه چهار پاغونده زینه قدم مانده به بالای صوفی کمبری برآمد. به دهلیز خانه قدم ماند. در آنجا زنک فرنگی‌اش را تک کرده به کنجی می‌گذاشت. به خانه درآمده شدید. گفت وی به عصا، حاضر فیروز جان را از خانه همسایه‌ها من چیزده می‌برم. دین این طرف منو این نمکدار همین طرف مصلحت کرده. اگر دروازه تق تق شد، فیروز جان از سوقی بین دیوار به حوالی همسایه ما می‌گذارد تا که ما تق زننده را دانسته گرفته بعد او را بازی زنیم. عصا از پس صاحب خانه مردک یک چشمه که در اول دیدم به نظر کس آدمی بدقر و بدفعل می‌نمود به خانه درآمد. خانه دو دری بی تیریزه داشت، حالا که فقط دری پایان شده، دری بالا بستگی. بنابر آن پیشگاه خانه نیمتاری بود. و فرش خانه یک چند پارچه نمد و گرمپاره‌ها و از ته دیوار یک اندازی کهنه پرتافته شده بود. صاحب خانه عصا را از بالاتر شنانده خودش از پایان‌تر نشست. خوش آمدید برادر، گفت وی به عصا و برایش اندکی تبسم دهید. خانه‌های بیچارگی ما را عیب نکنید. و همین یک خانه هم پلاس پشته نمیتوانیم. قشاقی و ناداری میپرسد. خیر چی صحت و سلامت هستید؟ کار و بارها چیست؟ عصا از این معامله و حرمت خجالت کشیده، چی گفتنش را نمیداند. بیچارگی و قشاقی چیزی نیست که وی نداند و این نامردبارها و این خانه بی‌جزا چیزی نو نیست که او را در حیرت کند. و به زور به گفتار لب گشاده سلامت بشید گفت. هیچ فکر و ملاحظه نکنید، من هم قشاق و نادار هستم، حتی یتیم و خدمتگارم. سرتان سلامت باشد، مال چیزی دنیا یافت میشود، گفت مرد یک چشمه. من و همین زنم محنت کرده کار کرده به هر حال یک دختر ما رو برآوردیم. از پیش مردم گذاشته به خودمون مناسب تویچه هم کردیم. انا یک گله میراثی بود که به جهاز دختر داده فرستادیم. اکنون خودمون برای کهنه پلاس نشستیم. کسبتان نه است، گفت عصا، با کسی کار ندارید. پیشش کسب میشه. چی حاضر کارتان نیست؟ کار هست، کار بسیار، لیکن کاری کم حاصل، گفت مرد که یک چشمه. کدام روز صبح کنم نرخ یک روزه کارمان به 2 تا نان و 3 چایnik چای و نیمچه انگور میرسته است. آخر کس تابکای نان و چای میخورد. خیر به همینش هم شکر. جای کار ما در پایان، در تخانه، در همان جا هم کار میکنیم، هم آش میپزیم، هم عمرمون میگذره. با این خانه فقط برای وقتی خواب آمده استراحت میکنیم. هرچی فیروزه چان آمدن این جانب، این خانه ما خیلی به ترتیب خوشبهر و روشن‌تر شد. آنها در همین صورت بودند که فیروزه و صاحب خانه آمدند. فیروزه در تن کرته عزایی چیتکه بود، در سر از بالای تاقی سربند داکی سفید پیچیده بسته بود. و آن دمی که عصا را دیده بود خیلی روغل و پژمرده گشته، چشمانش گریه‌آلود و قواقه‌اش هم دم کردگی بودند. همین حالتی وی هم به خودش دیده گویا به حسنش افسوده. وی حالا به گلی سرخی خوشبوی پژمرده گشته میمانند بود که پس از چند پژمردگی رنگ و بویش باز هم افسوده، باز هم دلرباتر میگردید. السلام، دست پیش گرفته گفت به وی عصا. و تو دعوت کردین صاحب خانه که از پهلوی شوهرش رفته نشسته بود ننشست. عصا که در برابر درآمدن صاحب خانه و فیروزه جدیده از جا برخاسته بود و جواب سلام فیروزه علیکم سلام گفت و دیگر زبانش نگرفت و چی گفتنش را ندانسته گشته به جاش نشست. در خانه خاموشی و کلان شد. فیروزه برای نمد چشم دوخته چشم خاموش بود. عصا جرأتی برای او نگاه کردن را هم نداشت. انگشتانش را تا میداد سرش تنگ بود. به عصا جواب دادن. گفت خاموشانه و خلل‌پذیر نموده صاحب خانه. امروز پگه بابات هم میبرد و مجفید منتی را هم میکنم. البته لیکن اگر خدا نکرده به سر تو پای برند، اون وقت از مجفید هم امیدوان را میکنیم. راست گفت عصا، اندک جرأت پیدا کرد. اما که احمد جانم گفتن که شما به حالی آیمولاتان روید، آنجا به شما بهتر است. من هم در همین فکر بودم، گفت فیروزه. آوازی وی میلرزید. کدام آیمولا؟ پرسید مردک عکس وی. آیمولای تنبور گفتن است. آیمولای با آبروی با عزت و خودش هم زنکی رحمدل و مروت میباشد. من بسیار مهربان، گفتم فیروزه. این طب باشد، گفت مردک. به همانجا رفته یک چند روز تا بسنده شده این حادثه ها استقامت کنه بهتر است. بعد باز ما رفته قصه میاریم. در بدل این چند روز ما رو بعد آموخته کرده موندید. اگر یک دم
لتون دمانت خود یک چیزا گم کردگی برای سرسان شدن میگیرد. احوال بابام چه ها گفتن؟ پرسید فیروزه به زمین نگاه نکردند. احوالشون هیچ در می شبخانه بندی شما رو دعا کرده شدین. میگویند که خیر بچه ها گفت صاحب خانه میانی که ناهواری اصلا بوده. شما گفتن کنید تا من فرموده یک سماور مونم. مردک هم از پس زنش کار رو بهانه کرده از جا خیست. و نهایت هر دو دلداده رو برای دیگر ماندند. دقیقه فرصت گرفت. نه این نه اون جرأتی برای همدیگر نگاه کردن و سخنی رد و بدل کردن را داشتند. اسا در دلش خود را کاهش میکرد. خود را بی‌جرأت، سست و بزدل مینامید. ولی هرچند فکر میکرد که چی گوید حرفی به زبانش نمیآمد. موضوع صحبت را گم کرده بود. آخر حاضر با فیروزه چی هم میگفت؟ از مردن مادرکلانش که پشت پناه حامی غمخوار و مهربانی او بود حالا اکنون 10 روز گذشته است. او درباره نغزی‌های دلارامخانه گپ زند. او را یاد کرده ارواحش را شاد کند. لیکن از مردن دلارامخانه سر کرده در بدری و گریزه‌ای فیروزه هم سر شد. پس از غریبی بیکسی مظلومگی خودی او چی گوید؟ تسلی داد و برای او به جان فدا کردن تیار بودن خدا گوید. چی گوید؟ فیروزه از دل می‌گذراند که اسا چطور پسری نغز او را فراموش نکردند و حبس شدن خود با خوف و خطر نگاه نکرده از پس وی آمده است. به حوالشی مادر کلان او رفته است. شمع خانه این تاریکش را آنها را گیرانده است. خیریت که همینها هستند، همین دوستان مهربان وی. مادرکلانش مرده باشد هم اینها در غم وی. همینها او را از قصد بدی دشمنها نگاه می‌دارند. اما بیچاره با مسکو بندی شده خواب کرده است. برای چی گناه چی؟ خیر با مسکو هم چه گفتند؟ پرسید نهایت فیروزه. الهی سلامت باش دختری زیرک. با اسا تو همیشه جان می‌بخشی. ها اما که همه جانم گفتند که گفت اسا اکنون در این حوالی سودنتون خفت داشته است. شب ندانم برای چی به گفتگوی شما افتاده است. سقال هم گویا کشنده آدمی بای و آدمی به خودی و کارزدگی را یافته گرفتن میخواهند. اما ندانم شما با من چی علاقه داشته باشید که شما را هم گفته گشتم. اگر من یگان کس می داشتم خودم آنها رو نگهبانی بودم. لیکن چیکار کنم که خیر حوالی آقای مولا هم بد نه. گفت به اسا نگاه کرده فیروزه و اولین با چشم آنها به هم دیگر افتاد. در آنجا من میخوانم هم زیغ نمیشم هم اون کس به من مادر برین. بسیار نغز گفت. از این سخن فیروزه خود را خیلی سبک نموده است. بسیار نغز فیروزه جان. نباشد به حوالی همون کس میروید. لیکن من باز شما را دیده میتوانم. ها نباشد چی گفت فیروزه که تبسم کرد. حوالی آقای مولام در گذر میردوستیم از پیش حوض میردوستیم رفته از هر بچه پرسید به شما حوالی اون کس را نشان میدهد. حوالیشان را من مییابم البته لیکن شما را آقای مولام آدمی نغز رحمدل و با حق شما روید هیچ گپ نمیزنم. من البته میروم. هر دمی که توانم از کار خلاص شوم در دو به حوالی آقای مولاتون میروم. کنی این حادثه ها پسندش و چی بعد اسا گفته نتوانست. بعد درباره به همدیگر رسیدن درباره توی درباره خانه‌داری گپ میزنند. حالا وی نه خانه دارد نه مال دارد نه حامی نه متکا اما به هر حال جوانی دارد و غیرت دارد. همت و آبروی آرزوی امید دارد. به هنگام تلخی مشو ناامید که ابری سیاه زاید آبی سفید. بله اسا هیچگاه ناامید نشده است و ناامید نمیشود. بهترین خصوصیتی و همین است که از سختی و مشقت هراسیده رو به ناامیدی نمیکند. باربردار و پرطاقت است اسا. من به آقای مولا میگویم که شما گفت به خاموشی خلل رسانده شده. درباره شما گپ میزنم. چی میگوید؟ میگویم که به جای حکیم به جای آدمی نغز مهربان من قربان شما. گفت به جسارت اسکرده اسا و چشمان سیاه مایوسی دلبرش نظر کرد. در نگوید گفت فیروزه به زمین نگاه کرد. خیر من باید زودتر به خانه آقای مولا بروم. شما هم اگر به آنجا رفتن نتوانید آمده از همین خالم خبر گیرید. من خودی پگاه میروم. خیر من چیزهایم را گم دارم. گفت فیروزه و از جا برخاست. در حوالی آقای مولا هم احتیاط کنید. گفت اسا به تدریجی در آنجا دخترچه‌های بسیاری میخوانند. خبر دادنشان که به واسطه آقای مولا نامتان را دیگر کنید بهتر است. در مکتب همه نام مرا میدانند. دخترها من خطی نغز پروا نکنید. فیروزه با چشمان اسا نگاه کرد ایستاده تبسم شیرین کرد و از جا برخاسته بیرون برآمده شد. ولی دمی در ایستاده گفت ها واقعا 40 توتم چیکار میکنیم؟ شما آمده خبر میگیرید؟ البته گفتمان دوستا. ولی فکرش در جای دیگر بود. از این حسن و جمال بی‌همتا میترسید. به خود میگفت کیست که این تبسم شیرین رو بیند و مفتون نگردد؟ کیست طالبی او نشود؟ شبهه نیست که هم بای هم میرشب هم دیگرها را همین حسن و جمال برکمالی به خود کشیده است و آنها را دیوانه کرده است. کاش که فیروزه اینقدر خوشرو نمیشد. و اسا چنان مفتون فیروزه گشته بود که گمان میکرد اگر فیروزه بدنما میبود هم برای او فرقی نداشت و او همچنین دوستش میداشت. اسا با سایگان حولی خیرخوش کرده برآمد و الهی را تعیین کرده که خاله جان خودش او را تا حولی آقای مولا برده ماند.